supports taking the Tormentor? Like, because I remember the general consensus around the time of the major was like, yes, the Tormentor is important, but no, we're not going to do it because it's so far away from where we want to be on the map that it's like a waste of time. And Nine Pandas was just like, all right, we'll just do it with our supports. We'll figure out a way to do it with our supports, which is really cool. Yeah, then it only takes one hit instead of like 3 or 4. Yeah, or even 2, yeah. Just the support. That was cool to see. It shows their innovation and creativity, but of course you can't do that anymore since the Tormentor got changed. You can still have the Tormentor within Still do it tech. За 2 дахь group stage гэсэн. I do want to mention that 9 Pandas эсрэг Astra. За хүчтэй. 2 зоноос гарч ирсэн 4-4. Зона дэргүүлсэн шилтгүүд нь одоо хоорондоо үзэн штэ. Тоглолтоо зэрэг явахгүй. Дараалал явна. За өнөөдөр 33-ын D гэдэг патч орцсон байсан. Баг зэргийн хүчтэй байсан баатруудыг нерфийн хийгээд өөрчлөгдсөн байсан да. Хай бабу. Баг орно штэ одоо бүх тоглолт багаар. Ганцхан цор ганц тоглолт яваад. Бабака ямар харгас идтiin юм. Сэрэ ашиглахгүй гоймон гайдчих. Зэ андаинг 8 дээр андаинг 5 дээр Bat-Trader зарсан. Bat-Trader core гэж болно. Тэгээ 9 Pandas ч core тоглож байгаа дөө. Оронд нь Miro арай өөр. Нөгөө Bounty Hunter Skyrat гэх мэтлэн Bat-Trader дарж ийл өөрт нь тоглолт нь гарахад хэрэгтэй л гэт. дэмжихийг гаргасан. Астрын сонголт Ranger Universal Bat-Trader гаргаад гаргаачих юм дөө. Bat-Trader ч одоо Last-ны Ratcher эсрэг бас хэцүү байдаг л да. Firefly дараад шатаад даваад гүйдэг хүн. Нэг Ratcher болохоор тэгээд давж гүйхээр амин өргөдөөд. За 9 Pandas-д котлыг гаргаж байгаа юм байна. Ямар учиртай котл гаргач вэ? Spirited бандахын орон зүгээр котлыг гаргачих гэж юм болов. Pango сабл котлгүй Pango. There's Miro өөрөө бас котл авахгүй учраас гэсэн логик байж болох л юм. Is there a possibility that due to the Octarine change that now it gives you 5 mana per second or something like that? Could we see your like Lena type spell blasters, Zeus even? Asтрын зүгээс харин бистэй хамгаалсан бан. За TP байж болно. Dark Seer эхлээд гаргаж байгаа юм байна. Transis ч одоо сүүлд TP л дараад байсан да. Тэгэхээр нэгдүгээр Beastmaster эсрэг асуудалгүй. Вино ч гэсэн нэг төвөг болоод байхгүй дээ. Хортцсон үе ч гэсэн Sandra гээд амьд өргөчих боломжтой. Undying-тэй TP яг сүүлд Beast Ghost-тэй тоглоход 2-0 дэж эхний group stage-ийг дуусгахдаа бол TP нь бол ганган байсан да. За 9 Pandas-ийн бангийн сонголт. Bat-Trader Undying. The beard is gone. Sumail's beard is gone. Bat-Trader-ыг одоо хамгаална ч гэж. Чи напалм гаргадаг Bat-Trader эсрэг хүртэл яадаг болчиход байгаа. За Naga. Энэ бол напалм гаргадаг төрлийн Bat-Trader орно. Bat-Trader core Bat-Trader эсрэг маш асуудалгүй явцдаг. Я зөрөө тарин Astra. Morphig онцлаар TP бол үлдчихэл байгаа юм байна. 9 Pandas-ийн Terror Blade бол үлдсэн. Хай. Oh, we shared the gun. This is the one support here that didn't get nerfed. They already played. It's really good. I'm thinking Nature's Prophet. This is the Nature's Prophet pick coming with this Undying. Just wait. YouTube channel байгаа. They got buffed, dude.
come on, you can't give that hero. Одоо энийг ер нь хэн нийлүүрхийг хэлэхэд хэцүү дээ. Одоо энэ багууд драфтаа илүү сайн хийсэн л хожиж байгаа. Nature's calls Одоо ч only тэгээд 120 mana now. дандаа мондгууд нь л өрчөөд байгаа шүү дээ. Casting it more often. Тэр нь энэ гэхэд бол хэцүү. Nature's Prophet is you want to know a famous Nature's Prophet build at the moment? What is it? Skip treants, max teleport because of the teleport thing that allows you to like hit like an absolute truck when you first teleport in. You just go Сэмэртэж Enchantress нөгөө спортоор сонгож байгаа юм байна Астер. who needs treants? Encha. Popular build, Sheeper. Where are you I've seen gathering it this many times in my За зөрүүд 9 пандас бол Магнусын сонголт хийсэн. Is he actually TB авах болов гэж бодож байсан. No. any excuse not to level? Магнус carry юм бах та. Especially one that Owen will play the requires hero. micro. Yeah. I would like to see that because we thought Nature's Prophet was going to be popular with this bigger map anyway. And we have Магнустэй нэмж авах гэдэг. Magnus getting picked. А? He actually got a pretty big nerf. 33-ийн D гарцсан байсан мэт. Харин тий. About worn 33-ын armor. дээр гарцсан. Жохон The empower on himself. Магнус ер нь нэрвлүүлсэн зайсан да. Тэгээ ер нь хүчтэй баатруудыг багсаагаар нэрвэлсэн 200 base damage. дүүми Meaning like 50 damage less. Devouring bonus god энэ. Тэгээ багсаагаар гэж Марси бол юу тагдамж гараа явцсан дээр шин. Тэгээ Position it's definitely worse, So but they're running it as in other positions it should still be fine. Зя character pieces void сонгож байгаа юм ямар сони. Still high, he's still capable of out-CSing in lane. We probably just don't see him flex to Илүү батна гэж үзэж байгаа юм But бах ta. you can still go for the tried and true combos like Magnus and Void. Void is probably the hero that benefits the most by having a Magnus. I mean, you can make a case for PA or Juggernaut. Уг нь бол but TB сонголт байсан. Void naturally just doesn't ever want to build cleave. За шууд зөрөөд So Stark he has, ороод like, иртээ. a pseudo blink in his Harp M1 Magnus that эсрэг does гоё. damage and it really buffs up Battery Dress-ыг бас you know, гоё obviously сонголт. it buffs up his За. damage in Chrono, so it's just a Void very Stark дээр бол Void-ыг нь Ramsey special Stark game counter and гэж дараад pop байт юм off да. on this hero in the late game. Гэтэ бас айл тал та. Stark нь хэрвээ Got the Slark card Chrono-д on the орчихгүй бол side. I'm a little surprised. шаардаараа хүмүүсээ үгүй. Худлаа ярих ч биш. Void is one of the best answers to Stark-ын шаарч нэр Void-ын Chrono дээр ажиллахгүй гэдэг байгаа шүү You дээ. get the double pounce on a Void and he doesn't have Нэг a Void-ыг өсрүүлэхгүй нэг орж ирээд идэг. There's an age old like you know Тэг өөрөө наалдаал төрүүлээд Shadow Dance. in the Chrono like you're going to kill Гэтэ тэгсэн чи цохиод байхгүй юу? against Bat Rider. Шаард нь ажиллахгүй гэхээр Shadow Dance-наас ажиллахгүй юу? Offlane or a Bat Rider 4 position because you're not Яг playing. өөрийнх нь өлтөө бол ажил. It is an interesting Ah. swap pick. I mean it's going to you're Шаард нь ажиллахгүй гэхээр бас сонин you got that going for you. механик л явдаг юм л. There's no stuns for him other than the Chrono. I think the Slark pick makes a lot of sense because it's going to have a strong lane versus either Magnus or Эмбри панго хоёр. So you want to make sure that your carry is going to have a good Void lane Spirit presence. мандат хэрэггүй болцсон хэлээ те. Дото өөрөө Void Spirit-ээ бандсан байлээ. Тийм. Яатсан бэ? Нөгөө 15-ын тейлэнд 20 руугаа орсон. Dissimulate. Бүх статусаас нь хасагдсан. 6-гийн дэмэж багассан. Өөрийнх нь дэмэж бүр амар багассан. Аа. Тэгэл тэр нөгөө ер нь 15 дээрээсэн Dissimulate-ийн тейлэнд 20 руу орчхоор л хэцүү болох юм байна. За гэхдээ бол мандчихсан юм байна. Абдоныг харсан уу? Бүр нэг левелээс нь 25 атак спид хасагдсан байдаг. Go take some ancients. Абадоныг л хамгийн дөрөв харсан да. Хамгийн дээр change log-нээс бол. Venomancer now to Blood Grenade with the Venomancer shield. Шиэрсэн одоо нөгөө Vanguard бас тэнэг болсон хэлээ те. Zoom out to get some sort of Актрын 2 Void Stunner тий. болсон. that he's going to get a lot of support this game. I really feel like Одоо тэгэхээр Vanguard Яг ерөөсөө хөө, Fight гэхдээ- руу салж болно, Lotus руу салж болно л гэсэн. Бага сод ring үлдэж болно. Одоо Vanguard-аас салгаж болно нэс тээ. Dissimulate нь бол боомлог үст. Pair the two supports up together. Disassembling. Тий. Тэрийг нөгөө модельчхэл болно шүү дээ. Vanguard салгаж нийлэх гэхэд Hate to play against if they just go on you unless they like purge their stuff. Тий. Яг хоо Lotus Pipe бидэр лөө салж болно л да. Ring нь. нааха. Талити авлаа гэж бодоход. Зялаас Манаас нөхөр гоё ч юм шиг. Бүх universal order-дас варг снайпер хохрыг үйлдсэн байсан уу гэж. Зүг зүгээр. We're going to have the ability to damage in the Chrono. We're going to have someone who can rotate early on. And of course, the
cookie mobility is always going to be. Снапи мидлэний снап. I don't know how the changes. Мидлэний бат юм болоо. Кёта. They changed her attack speed too, right? Тэстэш мгэр. So people are going to be less likely. Магнус ч үдээж бараг харагдахгүй бас тээ. Тэ. They won't go for a Leshrac, actually. Лишрак орж ирсэн. Лишрак бол бүх скил нь бафлуулсан байсан шүү дээ. Тийм үү. Тий. Сумайл ингээд дураараа баатар авах юм да. Өлтийн бол яг бафлуулсан биш яг нэг нь жоохон том болцсон, хоёрын кулдаунаас агцсан, гурвын дэмэж игсэн, агнемийнх нь редус томорсон гэдэг. Лишрак дээр бол дөрвөн скил дээр нь баф орж ирсэн байлээ. Yeah, I think this is good. I really do think like, I mean, Leshrac is one of those heroes. Like every single time they give him a little bit of a numbers buff, all of his spells. За арпин дээр shoots up. Like I'm definitely expecting. тэгээ Кроно дээр шууд морт меркис ороод ирэх боломжтой. Эрли бол 9 панта дэмэж гаргахад зовхгүй байна. Тийм үү. Тэгвэл лейтас Кронотой юм чинь баталгаатай л гэж байгаа юм да. Надад бол Эрли жоохон Астер илүү тоглох юм шиг санагч. Ус драфтанд илүү тоглохгүй л бол баггүй л гэж энэ чатай гэдэг айлт нь яг самман контрол авахгүй гэдгээрээ тийм л юм байна л да тий. Бисмастерын чатай тэгээд Лишрак шиг бас урагшаага таймтай баатар гэж бодгоор. Тэгээ гол гэхдээ снайп бас амар хүчтэй шүү дээ. Лишрак снайп. Лишрак талдаа л гэж бодож байна. Үгүй. Снайп бол яг тэнцүүл гэж бодож байна. Rotation тэгэхээр бас Бабакагийн rotation Кётакаг сөрүүлж болох юм байна. All of you are leaning a little bit more towards Team Aster over 9 pandas for this first game. Нэг өдрийн лаасадод байсан бол арпидод Кронотход бол гаднаас нь ямар зэв орж ирэхээр гол харагдаж байна Астрас. Тэр хэрэг тогсом явчих юм бол. Тий. Тэгээ Астр хэрвээ драфтаа ашиглаад бозортдагтай хоорондоо нийлэхгүй могоо зааж удаашруулж байгаа. Тий. Одоо энэ дээр яг ингээд нэг юм яриад их юм бол тэгэл битэн дээр юу орж ирдэг юм да. Эхлээд Астер тань орж агаад гэдэг л явандаа гэсэн. Тэгээд мэдгэм хэр байгаа шилтгаалаад. Тэр нь Астер early дээр нүдх нь бол ер нь ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. Тэгээд энэ дээр 8 бандаг яваад цэгсэн гот нь буцаж хамгаалдаг юм байж болно да. Gonna be the mid matchup. Sumail versus Kiyotaka. I think both of these teams play around that mid laner a lot, just maybe in different ways. I think they're both dependent on that. Лоонде XXC Beastmaster өөрлөөр давхуу яг нэмэх уу? That's kind of dependent on the roamers, the supports, what they're going to enable. I think Aster has a way more aggressive roaming mid policy. Өөрлөөр нь Nine pandas tend to want to get like all of their cores. өөртөө слактай тэгээд айлдан самбан контрол байхгүй гэл тэр нэж хаар байна да. Here he's going to pick up that faceless void. яа 2 руу наад. Шээ Астер 3-ыг авчиж байгаа юм шүү дээ. Астер 3 руу наад гэсэн. I think Aster have a draft that can easily do that. They are definitely Kiyotaka Sumail за аль нь мэдлээнд мундаг тоглож байгаа тоглогч нартай. Kiyotaka needs to think about the roam here. He needs to think Үгүй яаж ингэж хурдан зөхөж магтдаг үлээ. Нэг л хурдан хардаа харагдаад наа. Баатри хурдан зөхөж бас тоглогчоос за энэ Queen бас буцаад Leshrac аваад эхлэх юм байна да гейминг тэгвэл тий. Leshrac бафлуулсан бол аяатай Leshrac ороод ирдэг. Гейминг юм бол. So Leshrac-аар мундаг тоглогч нар байна аа. Хятад мэдүүд бас их сайн тоглодог. Тэнгүүтэл Leshrac дээр шууд
бас пилактри дээр аваад болохоор амар л юм бэл. Бүлэгтстоныхаа тайминг ихтэй жоохон хаашилтна л да. Нааха. 3-аад тулгаж ягаад пилактри авчихаар бас амар юм билээ шүү дээ. Тийм л шаг хийгээд арсан. За дээр мөнэ дээр нэлээд хэцүүлээ эндүүлээд байгаа гэж энэ антарс. Батрей дээр бас нервлүүлсэн харагдсан. Ийхэн дэмэж багассан. Хоёрынх нь бас слоу нөө ливд авах тусам нэмэгдэг болсон мөлий. 25% слоу байсан. Нэг авахад 10 бол 10-аас эхэлдэг болсон байлээ. Олон левел авах хэрэгтэй болсон одоо шалханд тулд. Нэг нь одоо бүр 4 дэмэж мэмэж. Дэндөө дэшөө. Oh yeah, we're hard to pause now. They have more. They tend to just farm up and play a little slower games. So I can kind of understand this pick. If you get away with it, you're going to be really happy. It's just how fast is this game going to accelerate here? Wee That's where I baba. look to this Astra off lane. I think they are in the position to dominate. 15 лаас иттэй. Войдын лейн бол дайжгүй шүү. Getting everything he wants. Доор том зооцсон. They're going to go for the time. Тэгээ хоёулаа шууд ингэж дайрч тийм үү. Time dilation slow дээр цохиод байгаа хангалттай байна өө. За Void нь first-д аваад эхэлсэн. Won't be able to stop that kill from happening. That's first blood for Ramses, but they also got the deny on the tombstone. So really nicely done by the duo of Ramses solo. Баг баталч үгүй. Cookie. Cookie. Scatter blast. За адилхан зөвөр HP-г нь л хоолгоод өөртөө ижлэхэн HP-тэй болгож байгаа харагдж байна. Probably. Maybe most losses. Most losses where they combine. Two sides of the same coin. Happens to the best of us. I mean, this is the window where 9 Pandas can abuse this Beastmaster Enchantress lane. I think once Enchantress is 3 to 5, it's going to be significantly harder, but this is why you get those early time dilation points. Gets you kills to every faceless void out there. Боогорва, боогоро. They're the ones that are on my team. Please skill time dilation. Strong ability. Strong laning ability. And you're going to need that kind of laning prowess, especially when you're matched up. Яваадаг бол энэс сул лейн follow гэж төсөөлжсэн. Рүүний тулаан дээр Kyoto Gets the water rune, and on the other side, Pisho denied it. So Cookie-гээр л заад авчиж байна. Sumail without a refill. And the creep is starting to heat up here for Baboka. This is going to be a tough matchup in the later. За одоо хэцүү болоод байна л дээ. Are nice, but you're not going to have 3 3 лейнтэй Enchantress ингээд том амт дууруулаад өрөөд ирэхээр Yeah, I mean, what энэ амтны өдөөс бол зодтолчгүй шүү дээ. first blood, but like now we own the lane for pretty much until you decide to go jungle. Саатэр нэг өөрчлөгдсөн байсан. Юу нь өөрчлөгдөө? It's going to drop Энчаа юу? the stone here, but they might be able to collect both the kill and the Сиасода гэл амжилттай. he cuts over. Рандис тэр томбинд найлах гэж And yeah, the tombstone үзэхгүй нэ нэмээд бас 125 гол. died to the zone. Том хонхаж гад унах гэж шүү. But he gets it and gets the kill and is very rich for it. The big question here is Baboka going to stay down here and continue to fight in this lane because Beastmaster нэг чин дэмэж магассан байсан дээ. the kill threat, or does he go for the Beastmaster-ийн нөгөө window where you want to hit it? It's nighttime. Тэгсэн байсан. Level хатамдаа 5-аар багассан байлаа. Тийм бэл. Exact window where mid gank is highest probability for a lot of these roamers. He's thinking about it, but just gonna head back towards bottom. Doesn't feel like he can leave the beast alone, or maybe the lane equilibrium mid. Also, Sumail going down here does not help the time. Yeah, he took way too much damage from Kiyotaka and he just called it quits. So Kiyotaka doing a nice job mid to win this matchup enough that roam Яа миро. in that window. Арс нь хөөчж байгаа юм байна мөн ээ. He'll be going down here. He only За орг унж байгаа юм байна да. for so Миро. long, especially in the Моногийн нэг ажи. So rough late. Ажи нэгээр нэмэгцэн. Or even one that has an escape mechanism, it's just not enough. Playing up against a Slurk, constantly draining your stats, and then the kill power of Venomancer showing up the lane. I mean, very high kill threat supports for Aster. They're going to fight the 6-minute rune. It'll be contested on both sides by 9. Тэгээ 6 гэр өгөн. Ninja
Аль талаас шахацсан байгаа юм байна. Kyoto-ка инвис руу навж байгаа гэж. Үгүй. Антарис. Тэ хүний хүлээгээд байгаа юм шиг байсан. Рүүний нь бол батсан. Гэхдээ Mortimer-гээс буудаад Kyoto-ка дабл kill. Triple kill хийж болохоор харагдаж байна. Cookie connect хийх шаардлагатай. Cookie дүүлэхээр таарагдана. Холдоо явцсан. Батрейдрэ cookie. Стан орсон. Напалм 4 напалм. Цохоод антараас үсэж байгаа юм байна. Оо саяны өөр ажиллаж байгаа юм шиг харагдаж байна те. Инвисийг авсан уу? Тий 3 дараа нь инвис авсан. Тий. Харин тий. Тэгэл яг харахад бол Kyoto-ка авахаар харагдажсэн. Виногийн rotation-ыг хараад яатсан юм байна л да. Вино ирж байгаа. Манай хүн аавна гэвэл удаашаад балан юм болно гэж бод. Тэнд варт байсан ба шүү дээ. Вино ирж байгааг харсан. Росок скиүрлүүлээд. Миро 2 дахь онж гарч байна да. Монэ бүр заавал кил аавна гэдэг бүр стоплж жаад баталгаанд. Баталгаатай онгаж байна. Монэтийн нэтворк 1 рүү орж ирсэн 2 килтэй. YouTube дээр copyright strike ороод ирсэн шүү дээ. Нөө нэг ESN Division 2-ын geek IC-ийн нэг тоглолтыг юугаар явцсан шүү дээ. Шоо стримнээс нь явцсан. Тэгсэн чинь copyright strike гэж ороод ирд юм байна. 3 удаа авах юм бол би шоо GG болт. Kyoto-гийн rotation доор ирээд бобокаг онгаа гатглаа. Тэгээд тэгжгаад нэг дээшээ бараг очих болоо да. Баталгаатай гээд Void-тайгаа хамт Slark-ыг унаах гэж үзүүлээ. Chrono хийж гад Mortimer кейс. Нэг өдөр 4 тоглолт байгаа юм байна те энэ шин. Тий 4 боо 3 гэхээр хангалттай удаан л да. Аркана бол шууд Виллингаа тоглочих гэж байна Миро. Void Buffalo тоглолч нь. Аавн лиши эсрэгч нэг багт нэг pipe байвал. Utility item авчихаар тэгээ баларчих гээд байгаа юм бах та. Лишрак нэмээд Вино нэгдэг ч бол заавал нэг pipe гаргах шаардлагатай л харагдаж байгаа юм. За дараа нь авчиж болно л даа гэт. Орда зас стакийг хараад ба. Айлын стак фармлдаг л баатраад ч тийм энэ энэ хоёр. Жанглаас нь оруулж га танкруулаад могоо зоогоод авчиж болно. 5 стак. Ганцхан л 5 стак гэсэн юм байна да. Астрын зүгээс нэг ч стак хийгээгүй юм байна. Зүгээр айлаараа стак л болж байгаа. Арчи гэдэг тоглолт. Ramsey Seguel Jordan за Chrono хийцэн биш үү өөрөө зовхдох гэж Chrono хийсэн тэгээд цухтаа чадсангүй дээ 6 дэвтэй андаа Cookie снайм амжилттай Scatter Blast Kyoto-ка Trade Kill хийсэн Mortimer-гээс нь харах байхгүй юм байна Antares нэмэгдээд орж ирж байгаа шууд Beast-тэй л унгаа нэг чинь Antares өөрөө удаашцсан ээгүүцсэн өөрөө унж байгаа юм байна за 3-2-ийн Астр талдаа ашигтай. Солилцоосон, айлха carry-г унгаасан. 2 спорт унгаасан. He's happy about the space, but still Aster are heating up and they're taking advantage of these cooldowns. That's going to be the name of the game. Anytime Chrono's down, anytime Snapfire ult is down, you just run at them and you're going to win those skirmishes. This one wasn't super clean as 9 Pandas bring everybody in the tombstone and still causing them problems, but this is only going to get stronger for Aster for the next 10 minutes here. As 9 Pandas, they're really going to have to think about... Will орж ирээд эндээс Kyoto-ка Gravel үзтэй болж байгаа юм байна. Gravel-тэй болох юм болж нэг Chrono дээр буугаад ирнэ, Arpin дээр буугаад ирнэ.
Дууц ихээ диффюслээ дуудчих байгаа юм уу? Монето. Аа. Монет диффюслээ тоглож байсан. Харин тэгээд Void-ийнхаа эсрэг илүү таймыг эрт гаргаж тоглоно гэж үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Диффюсл авч байгаа юм байна. Гэхдээ адилхан паундаад байвал тэгээд лейт дээр Кронод болоо. Өөрөө яг л Кроногийн таргет болно доо. But I'm kind of curious what these builds end up looking for if it changes the offlane hero pool. I don't know if Ramses can do this. Яа шот хамзаж байгаа дэшин стак ол авчиж байгаа юм байна. Tombstone plus the double cleaves. A lot of split XP here, but they'll be happy to playing the farm. When you're talking about that mentality of like dying and just kind of running it back, I feel like no hero embodies that mentality, that philosophy in Dota than Leshrac more, you know? He has no cooldowns. Yeah, exactly. Доо форс авна гэлээ. Ямар дуусан баатра форстод. Яа удаашулсан соло зөрөөд гэрнат өлтөд орсон. Дахиад DK Cookie-гийн стар орсонгүй дээ. Мирогийн RP ороод ирсэн. Ramses нэмж Chrono-дод Monetic дээр нь Mortimer-гисээр буудаад гацаа. Тэг яг л Эвлээ байж чадна гэсэн л болоод энэ да. Ялч хоёр том стан дээр бол Cookie амар орж ирэх хөстэй. Лейтер ч гэсэн яг ийм дүр зураг харагдана да. Stark. Void-ыг авсныхан дараа Stark тарсан. Period. What are you going to do with this 2 minutes while they're on cooldown? How do Nine Pandas split the map with all the tier 1s, or at least the tier 1 top being up right now? This is Aster's time to get into that triangle, disrupt the farm. Waited, bro. Take a lot of space away from the Faceless Void in the power. And of course, claim it. Яастрын зүгээс ямартайч пүшлээд игссэн. Takes the last hit. So that'll help him progress into the Yule Scepter he's looking at. Be a game of give and take. And there's not a lot of rat potential. Дооч өгн Chrono-гүйгээд явуул явна да Астер. Эсвэл Stark-тэй гээд шөнийг бас хүлээж олно. 15 минут гараал. Яманэ. Харисыг хараад авсан. Диффюсл байх нь байгаа. За ингээл шот TP юм шүү дээ. Соло гэлтик гэж оролдож байна антаарс. Арайч арайцсан. X6-с агнимаш тоглож байгаа юм байна. Тийм эс. Өөрлөөрдыг бол тахгүй л байгаа юм да. That's what's going to keep the net worth very close here. Well, one nice really thing, hero that doesn't. they've been very dependent on Chronosphere to get the good kisses kills. Now Miro, he's got his blink dagger and they've got RP backup, so this will help cut down a little bit more, right? The time where Yeah, Magnus Millingтэй. With some blink skewers, if you feel like you can take those types of fights, which you should, because you're skewering them into Tombstone, into Undying ult. 9 бандаас 3 smoke. Атосаг үзсэн Kyoto-ка. Шууд RP чад буудаж болно. Sumail дээр ойртод очсон skewer back RP-г унгач гэж байна. За буугаад ирсэн Cookie стан байгаа. Flame break. За RP-цаа. Нөгөөх нь юу л тээ. Scatter Blast-ын damage орсонгүй те. Яг юулэн дээр таараад. Тэгснэ тэрийг дарсангүй. Тэгээд яг damage дотоод RP-га эхээс голчлаа. За дахиад RP байхгүй ч Chrono байгаа. Байлыг юу Chrono-го дуудаж байгаад Mortimer-гээс байгаа учраас байлцсан да. Винас автаас дээр тоглохоор болчихё. Тийм ээ. Угаасаа барай молтой драфт хийсэн. Атосоор л нөхөн дөө. Яа, Bloodthorn авч тоглох нэ. Bloodstone. Bloodstone
Шакаар тоглох юм байна. Leshrac staple here. Only reasons that item gets seen at all. Network хэсэлний нэгт л void яваад байна гэдэг асуудал байна да Astra. Done for the Beastmasters, so we're Огн шөн болцсон. Тэгтээ тоглох цаг байгаа Ласо, Мартмукис өөрийгөө нэг юулсан. Verifier байгаа. Stick байгаа. Амьдрахгүй нэ. Тоолош багийнхан Denial болцсон. Соолог denialсан ямар тач. Антараа сайн нэмээд унаачлаа. энэ лагер пайп авах юм байна. Шууд пайп байгаагүй мек шийдэлтэндээ сэтгэр мек авсан дуутсан юм болов. Багнаас мэр This is also nighttime where they have Slark Vision plus Beast Vision. This should not яг өдөр шон дээр гол. Every little piece of the tempo in this game matters for them. Огнч нэг пайп байхад Still in a decent position here as Baboka has just destroyed the net worth chart. Honestly, this is disgusting how much gold he has taken off the map. Yeah. He's gonna have to put it to good use. He has generally done that with this hero, with the Hurricane Pike Rush. This hero does a lot of damage, max impetus online. He's opted for that over the heal. Эхний рог ямар тач Astra-саа Смайл HC орж байгаа юм байна. Унаад байгаа л да Смайл. Сүүлд 2 ч дагаалаад унтсан. Оо хамгийн дэрмэж та тэр вино юм бол тийм. Position таваас 10,000 damage хийсэн байна да. But I think he's pretty demanding. Why am I asking you? I've lived with the guy for like 3 years. Listen, I think my armchair analysis is pretty good. Let me tell you what kind of effort he is. Skewer back. Атос чод skewer за энчаг оноох гэж. Зоохгүй мэн өө. Моне зөрөд ороод ирсэн. Chrono shadow дэсэн дээр. За Мартмукис damage ороод байгаа. BKB дарж ороод уулцсан. Мира доороо бацсан. За Ramses ямар тач унтсангүй гэхдээ. Skewer back. Эжтэй Батар байгаа. За нэмээд винэ ороод ирсэн. Kiyotaka айгүй болсон. Удаашсан байгаа. TP аудж байгаа. Сүмэл харуул юултсан. Тэгээ аль хамгийн тарган байсан. Хамгийн тарган ч биш юм байна Kiyotaka. Faceless Void нэгт яваад байгаа. Гэтэ ерөөсөө унаагүй байсан. Батрыг бол унаагаад чадлаа. Astra. Яг нэг эцсийн илүүгээрээ лидтэй Батар 8-д үлдээл. Still, I thought Astra were going to be able to do better in this exchange. 9 mana just straight up outplaying them in these engagements. With the RP. I mean, I would say one thing. The two Сая Моне яагаад эргэж харчв? Takes a while to go down. Цаашаа дүү шатаад өгч гэж бодсон юм хата. Эргэж харангуудаа сая Scatter Blast болсон байна шүү дээ. Тэр Slark яаж өгчөө гэд бодоодсан. Цаашаа Google өөрийг нь хөөхөн харагдахгүй байсан да. Chrono дэмдэрсэн гэдэг. Тэ. Орстап авцсан. Тэрийг Hurricane Pike болгож юм гэж байна. Оо яа. Skewer дөлцсөн юм уу? Тийм байна. Эцэн мэрэг бол нэгдсэн л харагдчих. Here's a cute, It's like a Andy Warhol painting. Some weird minimalist. Take the commercialization and Dreamleague. Put it all together in one. Aghanim Scepter almost done for Monet. That's a big idea. Slark яг юм гарч байгаа. Initiation, right? Like you talked about how they were kind of Мирогийн шаарт чинь яагаад байгаа лээ? Also just follow up and Hard toss байхгүй. Shockwave нь л үү те? Shockwave нь бүр хожны Aghanim нь жоохон муудаад ороод ирсэн. that gap is really important. Honestly, the biggest thing for Astra feels like Baboka can survive. Because
he only has the 2 points in heal. That fight, if he Попака Hex sound гэж шивдэлж. a lot of damage in the engagement right now. Барай байхгүй байна. Ерөөсөө ганцроор л байгаа юм баг. I go back to Aster. You need to abuse the Hawks. You need to abuse the nighttime. Манай урдаа ихэр манай дээр бол яг ультимейтэд харамгүйгээр зүвдээ л да. Solo's done a decent job of just going in. I think that's part of the reason he wants to just run in first. I mean, obviously he's a tank, he's undying, but also he doesn't want to let the fight start on the void or start. Их аваагүй юм байна. Угаасаа л энэ байгаа network юм биш үү? Наасын. Бал жоохон баларсан шүү дээ энэ. За 9 бандаас smoke, 3 smoke. Хантарис dagger болон force дээр. Моне өсрөдөрсөн. Force дахиад өсрөн. Дахиад нэг өсрөн. Cookie-дэд гарсан. За нөхд нь уг нэрж байгаа лаас оцсон dark pact-гүүдээр лаас оцсон. Chrono-го хийсэнгүү. Ramses Madness-а дарцсан сая. За чок. Тэгэл баталгаатай онцсон байсан Stark-тэй ганц үе. Position дав Chrono-дод Ramses. TP out хийж байгаа. Барай ороод ирсэн. Зя ангалтай яатсан байсан зэн. Ямар амар чок юм бэ? Ramses трөвдөд байгаа юм уу? Айш юм. Хэрэгтэй үед л тоглоороо дарсангөө дээ. Тэгээ энэ чи гаднаасаа сейв байхгүй зүгээр. Оо чи. Хосон дотроос TP яваад. Харж ирсэн зөв Madness speak би таа. Яа. Даасан дээр зохиод арай унгаач нэ гэж бодмааргүй. Зөөр дарч чадлаггүй яатсан уу? Даасан дэрсэн бол нэг чейн орж ирнэ гэж бодсон болов уу? Чейн байхгүй шүү дээ. Энэ ч өөрийгөө cookie-дэд зогцсон шүү дээ. Өөр нэг стан ганц юм байгаа. RP-н хол байсан. RP орж ирнэ гэж бодсон бол тийм үл тийж болно. Гэтэл сая арай шүү арай. За дахиад Hawk руу хантараас явж орж ирээ. Чогч хэмээнэ. Core чавчжээ. Chrono Stark Chrono долоод онсон ч гэсэн энэ ч гаднаас нь AK чаар юм байна. Magnus-тэй тэнцүү network-тай. Моне. Монет. Атостод бариад авсан. Зя. Тэр намайг хөөвөл бас өөрөө чинь зовоон шүү л гэдэг юм яваад байна да. Гэтака. So you have Depth Shroud, you have Slargold, you have Enchantress Heal, you have the Bloodstone on Sumail, and you have this drum build on the Beastmaster with a pipe to back up all of those sustain mechanics. The Snapch 20 үрж зодох. Хос энэ да. You're just gonna have to chunk through because taking the long fights is okay for 9 pandas if that. Гэтэ Void нь бол гоё networkтэй байгаа. Зүгээр Chrono-го тэгж фейлдэггүй байхад л дайндаа бол хангалттай ялчна. Тэрсөө Stark-ийг контрол нь Stark-ийг Chrono-д нь тэгж тоглоход болоод явчин да. Чиндээ бас одоо ингэ дутуу байгаа баг нэг яалахад бол хоёр level нэмж шít. Ятака гараад ирсэн роор байгаа та. За арай шууд ороод ирэхгүй юм байна. Excessive BK битээ. MJs. I think this is the awkward point for Snapfire, right? Taste the hero. Smoke up for Master. Alright, time to get the jump fight. Does that BKB, so you have to think about the jump here. Тэгээ үзүүлгээд байна да. Моно өсрөөд ороод ирсэн. Force-ад нэг гаргасан. Зөрөө Lasso Beastmaster дээр RP 2 үлтэй хийсэн. За Chrono-г бараг л унгаалаа да. Нэмэт Chrono байгаа Ramses BKB-ийн дуусах төхөж байгаа. Stark дээр л Chrono-д нь Chrono-цсон. За дөрвүүчийн дайм бол яг ингээл Дуусхан бу шаардна байгаа. за тийм бэр моно шаардтай байсан юм байна.
Мартин дээр унгаа чадаагүй гэхдээ тайм дайлээсэнд орцсон юм байна шүү дээ Слар. Hurricane fight чад Бобакагийн ирүү хэлчихжээ. Кроно байхгүй. Ака. За 2-2 Баатар унсан гэхдээ 9 пандад бол ашигтай тайм боллоо. Айлхаа 2 корыг унгаасан. 2 тарган байсан Баатар. Beastmaster бүр нэг рүү ороод ирсэн байсан байна. Lassos have been on point, separating the fight with big core targets. I thought for sure Astor are going to get the initiation there, but the force stats come out too fast. Maybe they didn't want to commit on solo, but I think it's okay to go on him before the tombstone. Тэрэмдээ цаашаа Beastmaster-ыг сөхөөгөө байсан болж баг. Би бич нь хүрхгүй агны маань хийлгэж мэд бүр заварах юм болох гэж. Аа. Тэрсэн динхэн нэг лаасо байгаа. Өөр нэгэн дээр бовлж роо рордол багтал болчихно гэж байгаа юм тий. Тэгэл одоо Shaka-аас өөр юу л байна. Тэгээд Zeonda Hex гарвал хэцүү л. Тинхэн гоё гоё. Вайд ч нэг Chrono refresher авахын тулд mana pool нэмэх хэрэгтэй гэдэг Баатар. Тэгэхээр хоёр дахь шаныг Astor. Хэд авч байгаа юм бэ? Age Chester Rush. За манай энэ удаа age заасан. Угаасаа Void эсрэг бол. Stark Age-тэй л тоглохгүй бол. Нилээн тоохгүй. Ер нь бол өөр явж орч чадахгүй шүү дээ Void 8 байгаа цагт. Орхол юм бол өөр дээр Chrono ороод. Mini sustain for 9 pandas, they can draw out his mana, waste some of the resource. But in general, Sumail does feel untouchable if that Bloodstone goes off. He just runs in. And now that is another cheese in Aegis. 9 pandas, they kind of win that fight, but not enough to claim any map control. And Aegis is the best tool for Astor in this game. Because now you have a tool to not care about the lasso, the RP. Яа, харсан. Манай ч одоо шөнө бол та ангуучлаа штэ. Trader үзүрийг хараад. It seems like the game plan for both of these carries, right? Because you've got Lincoln's being built by Ramses on top of his BKB. He really just wants to be able to be in the fight without having a threat of getting bursted down. It's an interesting Lincoln's game. Winnoгийн Diamond Disc-тэй за ямар дэж бол скил хийгээл оннаа л гэж. I want to say like maybe a less Jules. Яа. Gets it on the big spells, he'll be happy with this exchange, but you also are kind of Тэсэр үлтэйгээ нарах бол өвг нунгаа чинь 20 үрч хэрэг Chrono дээр attack speed авцсан. Тэ хангалттай damage гараад ирнэ. Powerтэй void. 300 damage сохиж байгаа. Нэмээд баашийн damage орно. За ер нь нэг сэрхгүй унчихгүй баха юм void бол. Neutralite мара Titan-ээр сонгоцсон status resist байгаа BKB линкэнтэй гэхээр. За шууд манай Age-тэй учраас шууд ороод ирж байгаа. Mortimer-кис арай эрт буутцсан KDK. Mortimer-кис тэгээ цогцохоос өөр арга байсангүй. Лаасаа дуурсан 2 Batter дээр RP манай Dark Fact арцсан байсан. Сэрцэн байж байгаа. За Beastmaster фокус чаар Ramses гитүцээ өөрөө унтсан. Age-тэй дээр бол Astor илэрхэж байна да. KDK арай л эрт буудаад эхэлсэн дээ. Тэгээд Mortimer-кис Chrono хэлэхэд Mortimer-кис байхгүй гэхээр бас байлтахад ер нь тоохгүй штэ. Тэгээд нөгөө талд RP Driver сонь ийгэтгэлээ дээ. Өрөөндөө би тэгээ 3 өөрөө толгойцсон орог. Тэгээ нэг арпин дээр нэг void орсон гэхээр ингээд саларчаар тэгээд бас хэцүү юм байна л да 8 пандаас баахан нөхцөл шаардаад. KDK ямар сар өстө орсон бэ? 19 левелтэй. 20 үрчээр бол Chrono-гийн гаднаас очруулах damage нь нэлээд өндөр болоод байна. They could have gone bottom, but they are going bottom, and they're chasing this bat.
sick of his shenanigans. Юу лээд бариадсан. Тарас унхасаа өмнө BKB аваад унж. That tip straight to Bobika for the hex completion that he has accumulated in this game. Ridiculous amount of gold. Би нэрээ өглөө унтахаас өмнө бүр огт мэддггүйс юм а мэдчихвээ. За. Also a lockdown. Виндрэнжийн агним чинь physical damage reduction өгдөг байсан юм биш. Boboka's a very Өөрт нөө за хэдэн үе. in that Lincoln's with the dispel. Өөрт нь 50% байсан өнөөдөр 30% болж байгаа юм билээ. Апдейт орж иж мэдчихэж байгаа те. Тий, апдейт орж иж мэддэг. Нөгөө юу юм бэ л дээ. Өмнө нь нөгөө нэг 3 дахаар айлынхаа хүмүүсийг өөрөө мистикс гад айлынхаа хүмүүс нөгөө юу гэдэг байсан шүү дээ, мисэгдэг байсан шүү дээ. Ааха. Удаашрсан баатрууд нь тэрнийх нь оронд орж ирсэн юм бэ те. Тэгээд одоо нөгөө нэг Monkey авах юм бол угаасаа 50% reduction дурдаас нь зодтолтой зогсчихдаг л болохоор нэлэхээр аваад байгаа юм билээ дээ. Miss Chance нь байхгүй болцсон юм уу? Miss Chance нь байгаа. Нэмээд physical damage болоод байгаа байхгүй юу? Амар юм шүү дээ. Харин тийм байсан юм билээ өөр. Нэг нь автод уншиж байгаа мэддэг шүү. Зя энэ ч яах гэдэг нэ. Гүнж лейт гарах тусмал 9 панда талдаал. Баймарэ. Хоёр дахь рушныг алддаг л буруу юм боллоо да. Смокын задарсан. Энэ дисктэй вино учраас урдаа айхгүй яваад байна. Алтаа. Skewer back амжилтгүй болсон мөрөө. Орж ирээд RP, Magnus дээр RP хүний хамгаалаад Кронодож болно. За хоёр баатар Кронодсон. Сумайлын ямин гүйчж байгаа юм байна. Сумайл арай бадарсан байна. Өөрчлөвчгүй болов. Одоо Кроно байхгүй гэхээр одоо энэ дээр монит нэг RP л орж ирнэ өөр дээр нь. RP нь ороод ирсэн. Сумайлын buyback. Одоо гэсэн шүү дээ. Force-то үсэрч чадсан. Ямар ч амьдэрч байгаа юм байна. За гэхдээ одоо тавлаа болцсон. Астрах ёо. Kyoto-гийн damage алах нь. За энд амьдрал Kyoto-ка дахиад damage хийн. Шилдэж ширээд нэргэж байгаа. За ямар ч антараас амиа өгч. Kyoto-г амьдрсан. Сумайл шред ороод ирсэн. Ста амжилтгүй. Хурж болохгүй Сумайл дайбек болно. Соло амилж ирээд урд нь бууж байгаа юм байна. Force-тод гараа явсан. Энэ 9 банда арай л улаан цай муу гэнэ. Нэг юм чокер хүү. Яг уу тоглолт байж болно л доо. Энэ чокер хүү байж. За Миро Skewer back хийж чад. Бэртцээ юу харлаа. Left shot. Just наацсан үсрээд бол амжсан байгаа. Гэтэ 26 эссэн шиг цуглуулсан байна. 12 перма ажиттай бас. Сүүлдээ Kyoto-г орж draw. Залаасад орсон. Энийг лайбек болгочих гээд байгаа да. Хангалттай даймаж гарч ирнэ Kyoto-гаас. Cookie. Тач Кроногонд өгчих хэвээр да. 18 секунд бэ. Main fight. XXS. Унгаа чадсан. За 9 секунд л шахахгүй. Comeback байвал байгаа да. Драфтын илүү гэж гардаг бол. Одоо л гаргаж байна. Бабака брэм болчихжээ. Өөрөө хийх байгаа л баг ямар шатрыг тий амар дэмэж нэг рортер баг саавна гэж байна. Рортер бол хийх зохио алчих واخа. Өөрөө хийхсээ өгдөө чейнд.
it looked very weird, but either way, that's something that nine painters are trying to think about. Геймтэй байгаа юм. 2 минутын дараа Рошан гоцсон. Уугны Рошаныг авцсан бол 9 пандад их л хэрэгтэй байлаа. He does not have BKB, and I don't know if he can ever get to it in this game. He's just been mega punished from the laning phase on. You pick Mag for Empower, and that's about all you're going to get at this point. Ramsey's pushes for Nullifier. Nullifier гараад ирж байгаа юм байна. Ийм дисктэй батрыг шууд унгаад. Тэ вино зэнаг бол шууд унаачаал гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ хоёр талаар системак баг уулзахтай хүмүүс уулзах тодорхой болсон. Шууд ороод ирж байгаа юм байна. Миро дээр хамгаалж бол крона тавьсангүй дээ. Одоо крона 3 баатар дээр Мортимгис буудаагүй Инчагийн гүцэн гэж Лишредерээр зогсон. Гүцэж чам энэ чаг гүцсэн. Крона дээр л гол нь хэнийг ч гүцэж чадсангүй дээ. Мөнэ. Өөрөө гад байна уу. Сая Рамзес эргэж хараад цохоход уун. Юу ч хөл. Старк байж дээ. За одоо Рамзес баларсан. Цаас нэг роо шалгачаал тэгээ доолын юм байна да. Одоос мэдээ юу гэж зөрөлтэй байна. Юу. Тэжээ снайпер нэг өөр хүн алж хахад кроно хийгээд. Тэгээд арпит Магнуса кроно хийхлээс юм бол шууд эрт хийчих болохгүй мах та. Дараа нь Магнус нь үргэлжлүүлээ арпи шүү дээ. Магнуса нүдэн дээр өхүүлэнгүүтээ дараа нь корона гэж байгаа юм. Рамзеш дээр нэг чокер та. Тоглолт нь өөрөө. Өчтөр тэг оржидор нэг гейм өгч юм уу гэсэн ч юм уу. Хүн шиг таг ямар ч алдаа гарахгүй шиг хоёр гейм тоглосон юм шүү дээ. За 3 дахь шаап бол тэг хайрг үсттэй рефрешер гараад ирнэ. Манай рефрешертэй 2 шаадуудаас 2 дэвч шаад хэрэглээд дайрч нэхээр. Шаад авсан биш нэ. Энд чаар муу шаар дарцсан байсан шүү. Дистактор ихтэй үнэхээр л за ингэ болчлоо гэж одоо атак спид хэрэгтэй л гэж байгаа юм баг та. Энэхээс муу шаар дараад ирсэн. Чи дахиад нөр шүний вижн нэмчдэг бас бүр гоё болчихлоо та бүр тамаараа. Тийм нэ тий. 1800 дээр нэмээд ороод ирчих. The skewer has not been reliable. I don't even know if it's reliable with the Lincolns on him. Aster might just be too fast. Я 23,000 net тортын илүү. HC манай өөр авсан. Maybe just looking to go in the base top. Not even take the heads up fight where someone's going to get displaced, but let the Slark nighttime vision give him the jump. The Hawk. Антарес шууд лаас отсон өөрийн зөрөө рүү орцсон байгаа. Рамзес орсон skewer back. Ghost Safety авсан юм байна. За нөлдөж байгаа Денчак үцэхээс өмнө Андангийн зөрөөд унгачжээ. Зайлтын спортод унсан. Андангийн buyback. Хүний илүүтэй 8 бандаас. Нэг хүний илүүтэй. Бод хүн ээж хаад бабакагаас илүү нэг гранд байсан тэгээ болчихж байгаа юм байна. За одоо 2 кронол хэрэгтэй дээ 8 бандаас хоцохын тулд. Бас 23,000 торт илүүчсэн. Би бол найдлага тавьчаал байна. Нэг драфтанд нэтгээд гүйцэтгэлээл жоохон хийчих юм бол. Антарес Старкийг өдөө зогсоод байгаа. Өөр төр нүсрээд орж ирсэн. Глимер кэп өгөөд күүкэдээр гаргасан байгаа. Миро Эстанер чихрийн цаас шиг лант болчихжээ. Спорт Магнус л болцсон байна. Тортыг харсан ч гэсэн. Антарес хад орсон. Хоёр найзтайгаа нийлээд авсан тэгэл.
Provoka is going to be able to TP straight back down here, so you can just go round 2, push up the base. Тэс яах вэ? То 2 баатралтай кроно оруулж байх юм. ирчихэл бай. Одоо 2 кронол. Provoka TP to the tier Өөр тэгээ 1 instead of the out. Slack-тайгаа main fight хийх л хүсээд байна да тий. Баатралтай яваад те. Ядаж хэдэн цохилтын гэсэн мистүүл хэлээж боддог шиг. Oh, Antares dies at Тэр нууганд геотак гэж хариндаа хүрчих юм бол дэмэжний зовлонгоо болчихно доо. Өстө кронодсон бүх баатрыг унгааснаа сте. Кронод үгүйсэн ч өөрөө зөвхөн унгаачих хөө. Slack л нэг. За шууд мортиберкээс хараад байна. Тэр одоо энэ мич одоо юу юм бэ? Одоо яг дайн дээр бол өөрөө цогцсон л илүү дэмэж хийж нэ гэж бодоод байна л да. Тэр Хоёр атар дээр кроно. лишрээр байхгүй бахт нэг крон очиж байгаа. Үргэлжлүүлээд арти скивер. Дата краш хийчихээ. I mean, this has to be the dream fight for 9 Pandas outside of the fact their bat died to a neutral creep like. За бүх юм айцсан үнэхээр одоо тэр баатар дээр дэмэж өрөөг бол хэцүү дээ. Энэ дээр бол одоо монетик саг гэдэг нь. I mean, the problem is they don't have low shredder. No. So some of their damage is limited. They can kill XXS, but the other two heroes might be a little bit I hard think to bring XSS down. is dead. I think so. Done on 200 HP. I think he's gone. Will not get BKB off. This is very deep for Aster to take the fight. Зэ бистик ямартай унгасан мэрэг өөрийг нусан дотор нор зөгч юм байна. Вой тас унах гад байна уу да. Глимеркей дэшакиста. Үсрээд нэг хаалт нэгсэн. Кятака онцсон байгаа. Skewer back чадаагүй hurricane гэсэн өөрийг нь. Бабака. Зарлах юм уу? Үзэх юм уу? Одоо ч кроно байхгүй үзээ байхгүй тий. Тэр бол үзэж байна. That might have finished it off, but instead, Aster, like you said, they had a couple seconds to think about the plan, and the plan was, fuck it, let's go in the goddamn pound. Нэг астрээс нүдхөөс юм аа. Тэгээд нэг тэсэл comeback юм болов гэсэн. Байсангүй дээ. Парамдэс бүтэн жокерсан. Choco boy. We're looking at a different game with the Shredder shredding multiple people instead of just one, but Aster just enough tempo to put that game over the edge, close it out. Pretty convincing performance overall in terms of, you know, they just played their lineup, slowly built that lead, and were pretty confident going late game with the saves. Depth Shroud was huge in the chrono. Not something you underestimated there. I think Monet and Bobica, like outstanding performances in this game. Monet had a lot of great saves. Bobica was such a massive threat that he drew a ton of tension from behind Pandas, multiple scythes, multiple hurricane pikes to stop these initiation. Miro didn't have 38 over болсноо сая. Авцсан тэр 38 over болсон. Сая моногийн рефреш оруулж ирдэг нь болсон юм уу тий? Random namдаг Яг нааша скивердүүлээ тэгээд яатсан юм бэ штэ. Нэг айтмаас солиход cooldown lock явахгүй. Ороод ирсэн юм байна те. Нааша скивердүүлээ нэг айлынхаа шоптой ойрхон болсон чи Slack доорсоо рефрешерээ гаргаж ирээ шаардаа тавиад тайлбарлсан юм байна. Зэн хорн patch аав шидөө 33-ын дийгээ. Well, I think one thing we could certainly learn from the end of that game number 1, gotta beware the Tormentor. Oh yeah. It is Aster to take game number 1 against 9 Pandas, and yes, lessons have been learned. I think another wonderful lesson is that Leshrac is back. Not just Leshrac, Slark also felt very good in this game. I would say Monet. And then шийдсэн дээ.
За бодон бол нэлээл нэвлэлчтэй. Base attack speed бүр 100-аас 95 болтол гэхээр. Нэг closest тавьст. Тэгээ бараг л. Нэг closest байлж ич хуучны шиг яв. Нэ mana cost-ын нэм запат шилдэх нь. Shard-ныхын slow-ыг бас асцсан. Talented-ын бас нэрвэлсэн байна. Нөө 15-ын нөө 65. Энэ ч яг хаа 10-аас их тод бол fair л шударгалтай. Ганцаарх нь 65 дэмэж аваадсан сте. Cool down crest арквартан. Арквартан бол их хэдтэй нэрлүүлээгүй дээ. Voice Spirit Mars 2 шууд хөдөлсөд доод назгаар явцсан юм уу? Гайрал энэ хоёртай уулзсан. Bounty Hunter-ыг бас баг зэрэг нэрвсэн л юм байна. Энэгтэй шалахгүй нэрв байна. Өө нэг бол шалтаа байхгүй хийж. Matthew бол Bounty Hunter авчгаар л нэрв. Бүрүүдийг баталсан байна шүү дээ. Тэгэхээр IC-ийн бүрүүд Наачен баг нэг мэдийг тэргүү шахал байна. Танк. Гэтэ энэ чи сэлгэн болгоч early авдаг скил 20 damage бас чанга тасах байл гэдэг. Шот 2 хүрээл сэлгэн болоо 70 дайрчдаг шүү. Хоёр авч иж 120 болдог. Нэг аваад 120 гэхээр. Клинкс. Клинцээс гараа явцсан биш. Mana cost нэрчиж. Өөр гараа авцсан уу те? Тий. Нөгөө 3 нь Russian Tower дээр зөхиулахаар яагаад гэдэг вэ шүү дээ. Тийм ээ. Варчиг болоод шууд нэг зөхиулаад байхгүй болох юм шүү те. Тэгээ Russian-д нэг зөхиулна. Яг Tower-д болохоор 2 зөхиулна. Тэгээд яг Ингийн Баатарт 2 зөхиулдаг болсон. Тийм байна. 3 чаас их төвхтэйсэн шүү дээ. Тийм 3 зөхиул нэг төвхтэй. Тэнгүүтээ яж яах нөгөө Tower Mauer дээр яг скелетоноо гаргачаар Tower нь 16 зөгтөг байсан шүү дээ. Үүтээ тэгэл 2 нь тийм болол ер нь тоглоход нэлээд хэцүү болсон да. Move speed skeleton walk-ийн move speed-ийг бас асчиж. За гэтээс Mars-ийн хоёрыг бол арай гайгүй. Void Spirit хоёрыг бол арай гайгүй. Doom дээр бас нэр барж ирсэн. Теорийн bonus gold-ыг хасчиж. Armor-ын басаад. Scotch дээртийн бас move speed-ийг хасчижээ. Хасаад явцсан байна шүү дээ. Gyro-гийн 2 дахь боож ингээд damage-ийн баазар нэмсэн юм байна. Одоо Primal гоё болсон санагдсан нэрээ. Одоо таашааг үлгэж байгаад. Base damage decreased by 2. LC нэг нэрвлсэн. Яач. LC 2 damage нэмэгдсэн. Амар болчихжээ. 2 damage нэмэгдснээр нэгээс нь хасагдаад 12-ын дийлэнд нь жоохон хасагдсан. 2 damage хасагдаад. Тэр нөөргөн дээрхнэлсэ. Нөгөө л Shrek-ийн 4 buff, 4 skill-ний buff. Тийм байна. Cooldown-асаад 3-ын damage-ийг нэмсэн юм байна. Лэн тэгэд бүр амралцсан гэсэн. Cooldown decreased. Ленаг орж ирэх гээд байгаа юм шүү дээ. Таа
Линаг буцаж орж ирэх нэ. Бүр хасцсан байсан. Өөх skill damage per stack 200 гэнэ үү? Тийм 20. Энэ бүр амар юм биш үү тий? Тэнд 7 Энд stack. 7 stack хийж байгаа. Тэр 140. Skill болгонд тэр 140 damage. 1 2 тэр нэмэхээр. Тэ шард авцгаа. Ер нь скиллдэг линад болох гээд байна да нэг. Агнимыг нь дахиад жоохон нэмсэн. Тийм байна. Үгүй ямар амар юм бэ? Тэрэл авал шард авал агним авал. Өнөөдөр бол лина ороод ирэхэд бол гайхгүй юм байна. Жоохон болсон. Айкум бас жоохон болсон. Яа нүүрэ таньуурал нүй да. Spike radius. Line яриа өргөсөн жоо өргөн болцсон юм шүү. Radius хэрч. Go down decreased. Тэр void spirit-ийн influence gain бүр амар бага болцсон юм. Магнусаас амар нэрвлэлсэн шүү дээ. Хажи хасагдана гэж 6-аар хасагдана гэж чинь дахиад damage нь хасагдж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм, damage насагч байгаа, attack speed насагч байгаа, armor нэг бүхлээр хасагч байгаа гэсэн үг. Тэ bonus effect on self cast decreased. Өөр дээр empower-наас 25 буурсан юм байна. За Mars дээр ирсэн. Strength gain байхгүй, HP gain бас буурсан гэхээр damage нь дандаа буурч байгаа гэсэн. Агним нь 20 секунд бастах нь 10 секунд. Тийм байна. Харин тавар silence-дах нь 1 секунд. Аа. Тэгэл байх болчихж байгаа шүү дээ. Яг нөө завсар гарчна гэсэн үг тий. Нэг болчоор. Тийм. Байнгын завсар гарч байгаа юм тий. Эдосай бас хэрэглүүлсэн. Mana gain баг буураад. Illusion энэ бас бууралцсан юм шүү дээ. Illusion-аас арай л байсан шүү. Illusion арай хурдан ухдаг болсон. Тийм байна. Stone duration. Mark King, boundless strike. Начураас өрхөн болоосон бас. Тийм байна. 20 range нэмчих. One cost-ыг багасгаад cooldown-ыг бас багасгадаг болсон. Shard-ыг бас багасрыг баталсан юм байна. Nix-ийн 2 ч угаасаа жоохон нэрвлүүлэх хэрэгсэн юм уу? Ангог нэмээ шагаад. Тэ өнөгч яг нэг санаа нэрвлүүлсэн юм шиг хэрнээ зүгээр л байгаа байсан л да. Dash range дахиад багасгацсан юм байна шүү дээ. Тэ 400 гэдэг чи одоо бүр юу вэ? Асар бага үстэй. Ranged Batter чинь их хвчлэн 1600 700-аар гэдэг хөх тэрний барыг таалагдсан гэхээр нэг левелдээ бол баг өөрийгөө өсрөддөг Batter гэж бодоод хэрэггүй л high ground round лоо нэг бол өсрээ гарчих واخ.
Sashback-ийн damage-ийг бууруулсан. 25-ын тайланд 24-ийн тайланд ч бараг нөлөөлөхгүй. Agni Safety-ийн bonus damage-ийг бууруулсан байна би л. Illusion damage-ийг бас бууруулаад. Олон савх тусам илүү damage арьс. Савх Napier Prime List. Пугнагийн хийлийг нэвтэлсэн юм байна. Queen of Pain-ий Agni-ийг бас бууруулсан. Mana cost, Blink-ний mana cost 5-аар нэмээд. 10-ын тайланд энэ бас багасгсан. Street-ийн тайланд 11 нэмдэгээс 8. Ахаа нэг ялгаа гарахгүй л юм байна. 11 3 string тасна. Разорыг харан баталсан юм байна. Бапын duration за энэний ер нь duration хаснаас болж разорыг авахаа болчиход байсан шүү дээ. Буцаад разорыг оруулж ирнэ гэхээр Амари разор мажор дээр харахад quest offline разор тоглох дуртай батар ингээ бафлуулаад ороод ирсэн. Одоо ч разорууд ороод ирч мэтгэл юм байна. Одоо энэ Dreamleague-ийн group stage 2 дээр би нэг марцыг бафлуулах болов гэсэн. Байдгаа. Амаги та баярлаа Амаги. Юу гэ? Би нэг марцыг бафлуулах юм болоо гэдээ хараад байсан. Аагүй лээ. Марсо. Марси биш Марсо. Марс нэг бафлуулчих болоо гэдээсэн. Барагос багзрынэр фороод ирчих. Cool down-ыг нэмээд. Agni Safety-ийн cool down-ыг бас жоохон нэмсэн. 1 секундээр нэмсэн. Я base attack speed хаташилсан текстэрс нэр борч шаардлагатай байсан. Тэгсэн чинь бомбныхан damage-ийг бас бууруулсан. Stand duration-ийг бас бууруулсан юм байна. За тайны дээр бол баг зэргийн баф ороод ирчих. Гэхдээ нэг авцсан байхад л юм байна л да. 1 2 task. Вэно ер нь сүүлийн үед авагдаад байгаа бүхэл баатрыг нэрвэлсэн юм байна дөө баг зэргээр. Вэногийн элтийг нь damage-ийг бууруулсан. What spirit base strength дэгээр буурсан. За level болгонд авдаг strength-ийг бас хаасцсан юм байна. Тэгээ орны 3-аар. Интелийн бас бууруулчихжээ. Нэлээд ер нь бол нэлээд бууруулсан байна шүү. Mana 2-ын mana cost-ыг нэмсэн. Damage-ийг бас бууруулсан. Talent-ийг сольчж. Одоо ихтэй Agni маа тоглоход гоё болцсон байна шүү дээ. Ийм void бол 15 дээр resonant pulse 70 damage ороод ирчихин гэхээр энийг эртгэн Agni мавцсан үед бол 2 skill 70-аар нэмэгчнэ гэсэн үг. Agni-тэй build нь илүү явж мэдхээр л харагч. Тэгэл бүр амар өрөвдөлтэй болсон байгаа шүү дээ. Тэгэл Void Spirit. Void Spirit харин тийм байна. Өндрийн ч гэсэн аль алийг гомдохгүйгээд баахан
авагдаад байгаа бүх баатрыг л нэрвсэн юм байна да. Өө энэ чи хоёр тоглолтын оноор ямар амар зай гараад байгаа. Боогоор 4 тоглохоор арай л урт юм те. Арай боогооруудаараа гараад ах юм бол. Ааха. La 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 la. Тэгээ strength gain бас бууруулсан. Wind Ranger тэгэхээр damage нь буурж л байгаа гэсэн. Physical damage gain тийм биш үү? Damage taken reduction decrease 50-аас 35%. Тэгээд ер нь Monkey авсан ч гэсэн VR district нэг нөлөөгөө байсан юм билээ шүү дээ. Тийм байна. Зэ ингээл дуусчих юм байна. Бас цомхон. Ер нь ихэд л энэ Universal Bat-рууд дээр баахан нэрп орж ирч дээ. 33-ын дээр. Winter Wyvern нэг бас юугаараа бас тастдах гээд нэрфлээд лайж. Зэ 5 минут. Дараагийн тоглох эхлэх хүртэл 5 минут.
One XP 6C. гэдэг. Опера. Энэ нэг ком биш C юм. Юун дээр орох вэ? Chrome, Microsoft Edge дээр орох вэ? Нөгөө Discord-ны үг бол хамгийн сүүлд хэлсэн. Зя. Чээр дундаа арай овоо завсарлага авдаг нөхдөг. Group stage-ийн тоглолтод шуурхаа яваадсан. Introducing Capitalist, ladies and gentlemen. Really? Introducing Capitalist to the show. You guys play? 9 панда шидээ усноо ер нь Capitalist to the одоо show, everybody, ladies and gentlemen. хүн өөрөө тийм чок юм болов. Асал амар үүдэлж хэлээс тэр Рамзес. Рамзес ч гэлтгүү. Магнус нь доор аваад заа. Hey Cap, Hello. what did you think of the last hitting that happened? That's a good baby boy. You're up big and large. That was really good last hitting. I wonder who did it. There was a video that it was purged. They fucked. What happened, Purge? I intentionally made a bad last hitting video and they put my face on the start of it. Like, why would they do that? That's so messed up. You liar, you just told me you were doing it with a touchpad. This is, ladies and gentlemen, this is what ability draft does to your last hitting skills. That's not true. You gotta That's last true. hit When you all have the just time. a broken skill set, you don't have to worry about last No, hitting. you don't. That's the porch, you don't need to worry about last hitting. You're good, Purge. They also cut out the best part of the video. Good I baby. walked to get bounty runes because you know there's gold on the map. You're gonna grow up big and large. I think he's there. What were you saying, Purge? I walked to get the bounty rune because there's gold on the map, but I got it like 10 seconds before it spawned, so I walked Up back the lane next. part way. Юу вэ? So Дахиад ингэ үлээх юм I'm уу? so bored. I'm so friggin' bored. It's of what okay, you're it's talking okay. Make the boring man stop his story. about. That's okay, baby. We boy. have, Ганц we боогоор have тоглох гэж. another thing to do with bounty runes. We have actually the bounty hunt. I think Cap is here, and Purge is in particular because they participate. Ямар нэг техник юм болсон юм болов. Энэ одоо it бүр was good. Yeah? I'm very тийм excited. дээр Do you know which one will be played today? Oh I God. do. And I know that I did Дундаа bang нэг 5 минут завсарлахад л болно шүү дээ. I pay mean, for- I did better in a certain way. Just depends on what you think the rules are. Ила мэйгээд байгаа юм шиг. Өө, навтад гарсан шүү дээ. Жоохон байж. I was a miserable human being. You I look wa- like you had the bubonic plague. I walked out to the Stop green saying room flag. and I didn't know. Аалаас хөөж байгаа тэмцээн биш болохоор орчин гээ шүү. Дэвтэ дөрөө тэрхийн да. Did the same challenges as me just now. What's up, Mira? Yes. Can you tell Jenkins to stop saying flag? Jenkins, every time you say the word flag as plague rather than plague, What's the difference? you have a challenge. You'll have to do something. What's the difference? It's actually just the That's right only an pronunciation. incentive. Alright, I feel I like he wants. I can get you with this. Plague. Good luck coming up with 10 challenges, jackass. Okay, well, go ahead. Do 50 push-ups. Wow, that was needlessly aggressive. I was Is gonna it do. because you're uncomfortable? I was gonna do 5 No? push-ups for the word plague. You just do 50, please. I can't do 50. I know you can't. There's somebody on top of me right now. I can't do it. This is quite the ab workout. Okay, so we're gonna find out what happened in that first challenge. The first challenge of the bounty hunt. Without further ado, let's get started. Please. Roll the tape. Roll it! 1 second! Get off. Get off. No. Эрт My birdie won't fly the nest. Stomach hurts so much. Spread your pinions and fly. Okay. My baby bird. Opinion.
Alright, we're gonna need a little bit longer than that. Okay. For people that are unaware, last Dream League there was a bounty hunt as well. It was basically a series of challenges set for not everybody, but some of our talent, and with various degrees of success. We're for these alumni. challenges. We're Bounty Hunter alumni. You We guys are are. little newbies to the bounty hunt. Yeah, Jenkins, you participated last time. What? So did Effie. So did Effie. What did you feel was the most important thing that you would tell our newbies when doing bounty hunts? Obviously, it's too late because they already did them. But what would be the best advice? I would say, and this also goes out to the crowd, if you ever in a work scenario and you trust your colleagues, they are sharks, they are snakes, they are serpents that are slithering around the gardens, and they're worse. They have a worse venom than all the poisonous plants. Одоока 20 минут хүлээлгэх гэдэг юм уу? Тийм үү? People lie, people steal, people cheat to win. Хөө. And the only person that played the game with any sort of Хэцэн байна шүү дээ. 13-20 хэцэн байна шүү дээ. integrity was the person that lost, and the losers. Effie, what would your advice be? I'm I think saying he's is talking about you. you gotta be competitive. You gotta play for the kill. You You know? see others. She is so competitive. You guys don't Don't. understand. I saw behind the scenes, like, she would go and do the challenges. She would come back. She'd be, I don't think I did that well. I'm really I was, stressed like, out. sweating. It's I not was working. like, how many pieces of licorice do you eat? He is a bloodthirsty beast. All I'm saying is, if you're competing, you gotta shoot for the kill. Hell yeah. You And play she to goes win. Hell for yeah. the, You don't play to straight for the lose. jugular. Damn right. We're not here for fun. We're not playing fucking you know Farmville, Care Bear Share. We're playing Dota 2. We go in with What's Yeah. power. Oh, your Hell your yeah. jugular's bleeding. All right. How about your friggin' sciatic nerve? How about that bleeds? Does that bleed? What if you're playing like two different games? Like there's the game to win, No. there's the game for content. No, it's the game to win. I definitely did it for Jenkins content. definitely plays for content. Game to win. Thank you. I played to win and I played for content, but sometimes I did a mix. We're gonna I find out definitely how played you for played. content. Because the content, the game, challenge number 1 is live. I'm not allergic to dogs, Cinder. Bounty Hunter. Welcome. Yeah. Is that onion? No, it is just a dog. But well done observing that it is a dog. Thank you. You are correct. All right, here's my challenge number 1 for you. Okay. Try to guess what you're supposed to do with these 3 things. What do they have in common? Are you giving me a pre-challenge challenge? Oh, That's yeah. what's happening? If you because guess- I did the bonus challenge earlier If you now. guess this, I will almost let you win. If you guess what this is about. Boy, that pipe cleaner really throws me for a loop there. At least everyone got their own envelopes, right? Yeah. It's really nice of you. Sneeze as fast as possible. Fastest time wins. What is the dog for? What is the dog for? How do I sneeze? I can't just sneeze on. But make me sneeze, bro. Оо, неон тоглоод байгаа юм уу? Didn't work. Unlucky. It would have been amazing. За, Dota 2-оор л неоныг үзэн дээ. Oh, gotta jam it up there. Oh my god. What's that thing called where you look into the light? We had this conversation Yeah, before. I don't remember, but Game run people sneeze ортгүй. when they look into the light. It's because Gaben himself bestows upon us all our sins, and we release them. Тоглолт руу н As you ордоггүй. can see, I have committed no Sorry. sins. Oh, I'm a perfect human being. Can I Google? Неоны тоглолт руу орохгүй нөө. Dota 2 жорохгүй. No, I'll find something good. Hold. Хилт нь үзчихээ гэж like, бодсон this чинь. isn't getting me. Is it? If I'm gonna win, it's gonna be legit. Can I smell you? Maybe that'll help. yeah, absolutely. Where do you want to go? Okay. Oh, if he sneezes instantly, that would be... Little body. За, энийг л үзчихье да. It's the shirt. I No. smell flawless. Your shirt smells like body odor? Mm, It doesn't no. come from you, though. This whole challenge was just not a good idea. It's gotta get in my nose somehow. This is clearly This this is a time-tested way to do this, Cinder. I mean, Yeah, remember, it says fastest time wins. I can't. Юу юм, перц юм уу?
Sneeze on command. Easy ways to make yourself sneeze. Oh wait. I sneezed. Alright, good job. Thank you. That was real. That was really good. Totally real. Come on. It's right there. It's right there. Oh my god, it's so close. I can just taste it, you know? I can taste the mucus. Use the dog. Okay. I'm not allergic to dogs, Cinderin. I'm not allergic. Oh. Idiot. This is like the mildest pepper I've ever felt in my life. That would actually be funny if it wasn't even pepper. Oh. Do you want to call it quits and flush your nostrils? Or do you want to do some plumbing? Cinderin, I'm in my 30s at this point. You know, like, sometimes you just can't get there anymore, you know? Yeah. Happens. It's going to happen to all of us. Okay, thank you. Yay! Let's go! Spit all over my coat. Clean this shit up. Well done. Thank you. Thank you. I'm so impressed. Thanks. Oh god, it burns so much. The thing is, I know I'm gonna forfeit and I'm gonna leave. I'm gonna instantly sneeze. That's the problem. We can keep you mic'd up when you leave the room. Okay. So if I walk outside, do I forfeit? I'm gonna go literally outside. We'll give you 10 seconds outside. Does it reach that far with the sound? Okay. Yeah. You will have signal out there. You can. It's only 9 p.m. so there's still sunlight. I'm sure. Okay. Right? Yeah. All right. Would you like to accompany me? Of course. Yes. I need a witness for this. By all means, let's go. There's no sun. I have to walk so far. How do you open this thing? Oh my. Alright, I guess I forfeit. A forfeit from Sunsman. He tried really hard. I thought He did not try that. That minute ямар чангой на. Sneeze, right? Yeah, you were the only real sneeze. I cannot believe that. I took so long. I dumped so much powder. I lined it up. I was like, this is gonna fuck me up if I like snort this much into my nose. So I didn't want to like do it. Like the person next to you did. I mean, You're all weak. I put it in You're my all nose. weak. I did. I picked some up and Okay, I like, started you smelling did it. that. That's how I got it. But I took like at least a minute and a half to get. I snorted a full rail of black pepper straight up the nose. You guys have no idea how much it burned. That's what I wanted to avoid. So I took forever. I can't believe that it seemed like I was the only one that actually I was sneezed. flushing my nose for like 15 minutes. Two alumni of the Taskmaster, Of course. and they are also hereby impromptu judges. What do you guys think? I will say two things. Number one, why are you guys so well versed in snorting cocaine? Number two, What? Number That's two. the opposite of what I was gonna say because his roll was so weak. What is that Okay, giant now I roll have of even more paper? questions. Like, Well, make now it I you need to be smaller. doing more You're not gonna get that through your nose. It was Hello? look. Those That are was drugs, that by was the my way. invite letter. It was like snorted. I was like, oh, I'm gonna roll this up. I don't know. За хориослох юм байна да. Man, what did we send you to college for? I don't do drugs. No, I don't didn't know. do drugs. But like, think about it from a logical perspective. I'm not speaking as a user of drugs or anything. But the paper has to be Me neither. smaller and thinner to go up your nose. It Okay, was fucking now massive. speak as a user of drugs. Because you weren't speaking as I one don't. before. I don't do. Look, I don't there do. was so much fucking pepper on the table. It did not matter how I rolled. Like if I just, I was gonna get something in Have there. you if I noticed something, Jenkins? Well, I didn't say my number two thing, by the way, What's your number two thing? which is you have to be careful because they don't say in the rules it has to be a real sneeze. Kezu might have actually won by doing a fake sneeze. It's all about trickery in the what the hell this thing's called, bounty hunter. Yes. No, but there was no rule saying that a fake sneeze is better than a real sneeze because the one you're talking about, we couldn't touch the balloon, but we all touched the balloon at the start. Exactly. There is nothing that disqualifies anyone. That's Also, what I'm saying. there are style points. You know, I respect the style that Cap and Purge displayed. I Yeah, think just railing up his nostrils. because his fake sneeze was Yo, weak. I was thinking of you when I did that. I was like, Jenkins would just shove it straight I up will his tell you, nose as immediately. somebody who has actually snorted a lot of pepper, the more you do, the less you can sneeze. The best Oh way yes, to it overwhelmed my senses snort, immediately. The best way to snort pepper and sneeze is to get the pieces that are like in the air. They're so small. You need to finely
ground pieces of pepper. You know what I realized that immediately after I shoved half a cup of black pepper up my sinuses. Because it just goes through and you swallow it. It's like you're eating it. You know There was an easy technique there. I think remember when you guys had a cotton swab thingy, right? Yeah, You the remember COVID test. doing the COVID test when you stick it up your nose and you spin it around, like you swirl it. Everybody sneezes. I sneeze like every time. Yeah, Every COVID time. test would have gotten me. I So sneezed a lot in this why didn't you building. just PCR yourself? Not me. Really? Oh. I have no sneeze reflex or gag reflex. Go us. No, please don't. Please don't show bad us. time. Like, which one? Please don't show Both us. at the same time. Okay, I got additional information, guys. So in the official rules, in terms of sneezing itself, Cap and Sunsfan, they did not finish because they did not sneeze That is not true. That is blatantly not true. in the room. They Challenge it. I did it in the room. They cut it out. He did say it off camera. I He's like, wait, I fake sneeze. specifically sneezed, and then I said, because I have honor, I said, I faked it. And Tinder was like, oh, you did it. And I said, no, that was his fake sneeze. If I'm going to win, I'm going to do it for real. That's you heard that part in the clip where they were like, I said, if I'm going to win, I'm going to do it legit. I did a fake sneeze. Okay, then I Jenkins is have to counteracting add everything you said. two other things to this. Because Purge sneezed, an actual sneeze, after 1 minute and 31 seconds. Congratulations. Thank you. You're a great sneezer, Yeah. Rain, for this. Kezu. Honestly, I'm impressed. Kezu, fake sneeze after exactly 2 minutes. Even if he gets Took him that on the long? boat. Fake sneeze. We do not know Didn't how even own long up it to it. took Cap to fake sneeze. Because we do not know that information. They have the footage. And the footage has been cut and it did not make it in and was not impressive enough. Hopefully they don't. I did it pretty quickly, too. Hopefully they don't drain a pool into the footage of that. I think then it's an easy twist for Purge's victory. Is that a pool type Yes, joke? it's not just. Politics. We know that the Purge, you are the champion of this challenge. Congratulations. At least you did it legit. I'd rather lose I'm to a very legit. glad that Kezu's time was later, because if Yeah. it was shorter than mine, I would have been really mad if he beat me in that. That means you get 4 points. Now we need to divide. There's 3, 2, 1 for the remaining contestants. I think that Cap should get 3 points. Kezu that's should get fair. 2, To pay for damages of his. and Cinder should not Cinder. Cinder should always get 1 point. Sunsfan should get 1 point. Can we dock somebody? Well, I don't know. Kezu seemed like he tried less. But he Yes. still tried to find a loophole in the rules, which is creative and good. So he gets 2 points. Jenkins, are you in agreement that Cap deserves 3 points over 2 points? I think Cap's a clear number 2. Okay. We got Cap as number 2 with 3 points. Then we only need to decide Sunsfan and Kezu. Fake sneeze or no sneeze? Let's go with who we like more. Dude, Let's go Kezu. Kezu was looking on his phone to figure out how to sneeze. Like, Yeah, that is blatantly uncreative. No. You talk about the creativity of going around the rules. He had to Google how to sneeze I with disagree. objects on the table. I disagree. He showed a drive to win by trying to skirt past the rules. He faked it. He wanted to win so bad. I respect that, and he deserves 2 He points. wanted to win so bad that he was like, I need to Google how to sneeze. That's competition, as he baby. slowly That's, was like, it is how it is. You know, should I sneeze? you gotta Let play me to find win. out how all to right, sneeze. in You the gotta mirror, play There to was win. no You urgency gotta in play the to win. mirror vein of like winning is all that matters. Yes, he fulfilled that task, but in the content side of things mattering, he did by far the least. And he also wasn't trying that hard. He did not try very hard. I will stand We are by. biased, but Jenkins, How am I biased? can you? No, I said we are biased. Oh, Cap and I. 2 points. Jenkins, what do you think? Content-wise, do you agree with my viewpoint? Content-wise, he did the worst. Give me a second to think here. I have a question for Purge and Cap. Yep. You obviously both read the letter. Yeah. It's what were the words used? Did it actually Yeah, I can't fucking use the remember, things Cheever. on the table? Did it say to use the stuff on the table? I No, can't. it did not. I can't remember. It's just It also Sneeze as didn't fast say as you anything can. about not leaving the room or anything like that. it but just that says was sneeze as must fast as you can. Yeah, sneeze. It was Okay, something so like that. It did not say real or limit fake. the use of mobile phones. It No, says no, it it didn't say you sneeze as fast as you can using the tools on the table. I don't recall. I I'm have just saying it was I have lazy. All right, Jenkins has it. I have it. Suns fan is even lazier than Kezu. I know him. I mean, that's just flat out That's- true. Yeah, character-wise. I But know him. he But walked. He's not a. He walked all the way to the front He door. did go outside. Like considering a lazy They person. had to speed it up. It's only 10 feet. Veto. I mean, he is lazy, but his personal anecdotes aside, the rules clearly stated sneeze as fast as you can. They did not specify sneeze
a real sneeze as fast as you can, or fake sneeze. Sneeze as fast as you can, and he sneezed in 2 minutes. It is in the rules. He followed the rules. Stop trying to, what are we if not, a society that abides by the rules? If not in a bad way. If we rule this, that the fake sneeze is fine, I would like production to go back and judge how much time it took me to do my fake sneeze. He's right. But you're already in second place. You already third. Yeah, Right. which I would supplant him as first place No, because if I a real sneezed. sneeze will always beat a fake sneeze. But how long did you try, though? I'm sure you were there for a while. I'm sure your sneeze took longer than a fake real sneeze. I sneeze would like them to at least take the time to look at it instead of cutting it out. Is that your ruling or is that Yes, hereby a real sneeze will win. I have a fake sneeze. proposition. Real sneeze? Okay, I have that's a fair. proposition. Capitalists, do your best fake sneeze right now, and we will tell you if it deserved to be cut or not. Hold on. Need something weird to smell? Because I think Jenkins has here. Lift his arm. Here, give that a whiff. Gentle, be gentle. Try this one. I thought you had no gag reflex, bro. That's like some supernatural stuff. No, try this one. This one's better. Okay. It's festered a little longer in the morning. How's that? Yeah, straight to the sinuses, huh? I think it's not gonna. Oh, good. Thanks. That was believable. That was pretty That was good. believable. He's already second place. I know it's believable because Cinder believed me. Okay. And then I owned up to it. I was like, that was you fake. He's are right. already- Kezu wins. He's right. Kezu wins. All right, Kezu over Sunsfan then. Sunsfan gets 1 point. Wait, Kezu no, Kezu gets shouldn't win because it was a fake 2 sneeze that points. was Yeah, but he bad. followed the No, but rules. he didn't win from you. You're still Yeah, you're beating still Kezu second and place. Sunsfan. You came second. Cap is not bad. You I didn't just, came you know, first I like have Purge. some. I think they both deserve 1 Principles. point personally. Actually, I agree with that. No! I agree with Purge. You guys aren't on the committee. You guys are not on the committee. We're I on the think committee. we should take We're that point advocates. from third place away and give it to me, and Purge are tied. Oh, no. I think if you want to The give me 5 ruling points, they has give you 4 been done. points. Sure. Purge first, Cap second, Kezu third, and Sunsfan, unfortunately for him, could not get a sneeze at all, not even a fake one, and therefore came last and getting 1 point. That was the first bounty hunt. There will be many more for Dreamleague Season 20, but of course the Dota does continue, and this time we are in the middle of a series, and we did allow for the player commitments to be honored, and therefore we are getting into a second game of the series between Aster and 9Panda, so stick around. We'll be back with the draft of Game 2. За, шкода.
Хамгийн сүүлийн матч бол цагаасаа өмнө эхэлж болох юм. Тэр хоёр баг тоглох хоёр баг нь өөрсдөө хүсэх юм бол босд нь бол яг цагаараа гэхээр чинь 8:30-аас Ароёроос 3:30-аас 3:30-аас эхэлж ярьж чадаа тэгээс. Тэгээ 3:30-ийнх нь бол эрт эхэлж болно гинэ. Харин тийм ээ, ийм удаан зурдаг. Тайлбар шүү дээ. Can I make a request? Yes, you can. Can I request that they play what they were playing during the break? Play what you were playing during the break. That was awesome. That was awesome. You guys know that? I don't remember this part. A long ass fucking time ago when a town called Kickapoo. He can do it. He can sing. Let's go, Bob. It's a cover, Bob. It's a cover. It's fine. I'm not sure we were allowed to, but You're allowed to. It's fine. I'm sure Jack was fine with Oh my god. Oh my god. That's fine with Bob's the best. We are so That's blessed. really good. They're That's playing really good. all of them during Yeah. the break. Follow the You guys are PodChamp missing Pandas out. on Instagram. Oh, Podcast man. Pandas on Instagram, and today they are the prolific pandas and the fantastic pandas as well because they're just fantastic. Just like the Dota that we're about to witness because Astor and 9 Pandas, they have started the draft of game number 2. Now, Yeah, this Dota. one, you know, it was a long time ago, but it was won by Team Astor, so they're one game up in this best of 3 series. We're in the second group stage here for Dreamleague Season 20, and we're going to analyze what will be on our screen momentarily because I was told the draft was underway. So we are jumping right into the midst of it. Whoa. Оо, за аль хэзээний драфт Turns гэсэн. FP Jenkins. Does Holy it run hell. back? They're running it Лиг back. давтаад No, авцсан because байна шүү дээ Astor's багууд. Radiant this time around. But other than that, Other than that, yes. This Well, Sheever, did you know that Radiant and Яг Dota ихний are тоглолтод 50-50 байсан. split now? That's I my have own been told. Драфтуудаа хийчихсэн байна. Гэтэ 9 Pandas энэ удаа дайр тална. I've never heard that before. That is Slark-ийг бол actually so гаргасан. Yeah, thank you. Thank you. I look at spreadsheets, Sheever. Тэрүүчийн Timberсээ Yep. Very good. Look at нөгөө that. универсалууд нэрвлүүлсэн Timberсээ болохоор Boom. гайгүй. Тэр нөгөө 15% дийлэнтний нэг 8% спил ампын 7% болсон All the байлаа. best ways. Тэр Timberсээ хүчтэй байгаа гэсэн. Тэрийг бол шууд айл тавихыг өсгөө гаргачихж байгаа юм байна. The Vano are on the mid lane and they just kind of own them overall. Whereas last game they decided Тэр to 9 ban банда out одоо бол Slark бандж байна. the Bloodseeker, Coddle, and Naga. So this is entirely different. And I think the Naga ban was a preemptive versus Void. Like they wanted to run the Mag Void strategy, but I don't think they're going to be doing Өөр мөндөг Slark-ийг гаргачихж байгаа юм байна. if they do, I definitely would expect a different item build for sure. But maybe the viable, now that the Enchantress is gone. I think I would За prefer 10 to адилхан баатар play харахгүй юм байна. with the Undying, kind of try to play more tower aggression type of thing out of the Pandas this time instead of a farm-oriented game. Энийг отор. Now here's a question. 9 Pandas. They couldn't get the Tinker in the last phase of the last game. They'll move Will forward. they second phase pick it? They've done it before, Okay. but they were second pick when they did it. I would say that they would have to, if they're going to do that, they have to ban out the Bat-UlziiAK in this phase, and then they гаргасан. have to go like Bounty Tinker or something. They need some vision here on the Pandas. At Well, their first picks, Өмнөх they can't draft. really do that We look anymore. at the difference in Адилхан builds here чан бандалцсан. between, I think that's Stark the and most interesting Andalson. part personally, since the openings are the same and the first phase bans are the same. So no Darkseer ban. They banned Morphling here last time, and on the other side, Yeah. Яа хүчтэй кародыг нь бандцсан 9 Pandas. Astor thinks they're gonna Stark, Bloodseeker. prioritize Аль аль нь. the Pango А higher түрүүнчсэн this time Bloodseeker around. бандж байсан. Phase But pick. Raider хамгаалсан маягтай. The pick order has changed. That makes sense. Yeah, 9 Pandas has chosen first pick this time around. Яа, Enchantress-ыг орлохоор position 4-ийн баатар орж ирнэ. Team Master-т. Yeah, they're both both. them. Team Баатар юу вэ? But
I think the Tinker can potentially come out, but in the last phase of the Snapfire бол ороод биш юм Even тэгэл cover энэ for the тийм Tinker Master. in the second phase. I don't think there's a plausible way to bring it out. Smile тоглоно гээд тэгээд бас Tomb-д зориулаад Yeah, a counter, at least Nick. probably a lane counter. Just counterтэй гэж depends үзнэ. on how sick they think it is. Oh, okay. Aster's not even Динтрийг шууд гаргаж байгаа юм байна. do their wonky draft. They were Morphling. wondering the same thing you were. Like, are we gonna take that gamble? No. Yeah. They're not. So they banned Morphling themselves last game, this time picking it. Pretty good against Undying. You can take a Tombstone in the early game, then later on in the game, whatever hero's better. Usually the Morphling comes Morphling out гоё when сонголт шүү. there's a universal hero to counter. Өөрөө угаасаа There's a link backup авдаг hero, баатар. but Тэгээд Undying Three Map эсрэг. Centaurs plays it on support. I mean, they could potentially give this to Miro or even Kiyotaka if they're gonna do something crazy in the last. Бол second, Undying but бол чөөрж байгаа I Tomb don't really зоочин. see the Morphling conditions being met of I'm going to counter a TB, I'm going to counter like a Magnus plus Void Spirit Wind, etc., etc. So they can definitely play around this Morphling. But I will say that Monet plays an excellent Morphling. He is one of the best in his region. So there За are two Morphing counter picks контрлоод that come Silence-тай out баатарууд from орж that ирдэг. versus За one Isolation-д Morphling. за энэ удаа бол TB-гээд арч байгаа юм байна. 9 бандаас. I honestly Түрүүчийн геймер нь TB like Terrorblade versus Morphling. дарах I know бүрэн this can go боломжтой both байсан ways. шүү I know дээ. people always say Morphling counters TB. Тэгээ TB but ялгаагүй if the тэгээд TB can get to the Scotty timing Morph early enough, долоо it контрлууч really байгаа feels л like a та. good hero Yeah, for sure. against Morph. It Тэгж farms байгаа. really fast. Beast Master эсрэг бол дэжгөө сонголт. Тий. Beast Vino 24-дөр хөдрөх юм бол TP-ийн яг л янзын дэндээ. TB versus Morphling is the story of what is Selection дараа Scotty. Are we gonna pressure the хоёуланг hero when хоёулангийн isn't ready? Venom нь өөрөө өөрийгөө Morphling удаашруулаад has, like, two items on top of him, and that's what we've been seeing this patch because it feels like teams have been prioritizing this fast pace. And Aster do have that fast pace in their Beastmaster and their Veno. But Nine Pandas showed us last game that they can hold their own in the first 20 minutes of the game. Like, they do play around Kiyotaka very well. And Ramses was able to find the farm. In fact, Ramses ended the last game in which they lost with the largest net worth of the entire game. Like, he had the most Зя net worth, Darkseer. even as... Түрүүн бол Astrod Darkseer вандсан шүү дээ. So this hero, Дарксэр энэ хоёр зэрэг гурван дээр л гоё юм байна да. of course, you get the Morph illusion. Бакон wall гэл ороод ирэхэд. Is in some cases it feels like it's stronger than Тий. Morph himself. Гэхдээ Тэгж Morph үү? ч бол юу гэж дараад байгаа шүү дээ. Darkseer-ийн эсрэг гоё баатар гэж дараад. However, we have seen in Nine lane, Pandas. Morphling does quite well against Darkseer. Хоёр I just card saw нь that сая with дарсан хоёр Morphling. баатанд Yeah, хоёулаа so I Morph think бодоод yesterday контрол Morphling feels болдог. like a decent support. I mean, Гэж тооцогддог хоёр баатар дарсан. yeah, when we I saw mean, it. Oracle can come out right here. I mean, they're playing against Batrider as well. Авийн Vino-оор дээр бол Darkseer Vino дээр бол дарахлаатай. Wouldn't they be lacking like initiation game? Тэгээ Batrider-тайгаа. They have not used Venom. Одоо Beast Master-ийн P2. нэзэн Disruptor. Disruptor nerfs, by the way. Okay, so they pick a counter that offers more of what Purge was saying that they would lack. Some catch, yeah. Yeah, it's some catch. Стратро Ласо салганд спорт Batrider-ийн бол Ласыг нь салгачихна. Complete lane domination. It could have just been complete output, but he was playing against Darkseer-ийн эсрэг бас гэлимснийх гоё яваад байдаг. That guy Гүүгээ knows how to талбарт find нь farm on the гэлимстэй map. He татаад made авдарна. Like, he completely dismantled him. He gave him no game. And when we talk about Morphling versus Terrorblade, we're talking about hitting these timings, but if Morphling has a free lane, in which we saw that he could do that, there isn't that much pressure on him right now out of Nine Pandas. He's gonna have to come out of some Kiyotaka За voice spirit or Kiyotaka-гийн something like тоглодог that баатарыг later дондж байна да. and he's just gonna Tiny. run them over entirely. It's a little scary for Nine Pandas, I would say. Like, they're gambling here. Зөрөө тарина I do Том like that they босдодог. did Terrorblade with the Undying nerf. Сумайлын You mentioned тоглож earlier, I магадгүй. wanna see a more tower hitting type of Снайпыг carry бандаа to ороод kind of ирсэн. open up the map and knock inches and inches over time. Yeah. But it's still a gamble on this Terrorblade, I would say. Darkseer TB as well. Like once you get to the 2 aura timing from the Darkseer and maybe TB gets like, I don't know, Dragonlance Scotty. Хибод Morph-ыг зодохын тулд нэг айтем доор ажил нэг айтем илүү байх хэвээр. Төрөлөө Morphling-ийг яг нэм гараад ирэх юм бол TB хэцүү болноо. Адилхан марамтай явж байгаа л Morphling-ийг яг нэм гаргаад ирэх юм бол TB-гээ бүр арен дөг контролно. Оо за. Лена ороод ирж магадгүй гэж түрүүхэн патч уншаад ярьжсэн. За скиллдэг Лена бол орж ирэх өндөр магадaltaй байсан. Kiyotaka бас энэ тоглолтог баатрын нэг шүү. He still does like all of our nukes, talents, and all of our spells have been buffed and buffed and buffed. Амар л скилл damage гаргахаар харагдсан. More damage. It's 20 damage per fiery soul stack. That's 140 damage added onto all of her skills. Dragon Slave's doing like 500 damage, dude. Wasn't this
previously the only Агны модын шаардан Yeah, багтуулсан. yeah, it was. So this is the first Lina pick. I believe so, yes. Wow. They The need path to. instantly coming into play today. So Got now, buffed also. One more cooldown reduction on Dragon Slay. That's 8 seconds. She still has that talent, by the way. With Octarine, her slave's gonna be like sub 4 seconds. Fiery Soul does 20 damage instead of 15, and her Axe got buffed a little bit too. so now the pick for Aster gets a little weird because you got to start thinking about Lina counters, which is not really the mid hero pool right now. Like Leshrac would get dumpstered by Lina. I mean, Тэгээ бачин дахгүй баатраас одоо л хүмүүс the age тэг яаж тоглох чиг шуугам авах юм бэ да. За mid morph болоод carry дээр faces wide оруулаад ирсэн тийм master. Just pick a gap close hero and Smiling. they're morphling. Why is the Morphling. above the hero and the rest is below? because he's just above everybody else as the king, of course. Өө чи бүх баатарын Maybe it's hard to see on Morphlings. доор нэр нь гарч ирсэн сумэлийнхээга дээр нь хатна гэсэн. King болохоор. White colors, I don't know if it was on the bottom. Smile king болохоор тэгж амаа. Probably true. Can you just outline it in black, the name, and then invitation? Jenkins, thumbnail expert, what do you think? Is that Layerith that did that thing? Probably. If it's them, then I would say it's actually what you said. Those guys have insane attention to detail whenever they actually do show up to meetings and stuff. You can just outline that white text. That's what people do in these. Like, There it is. That's very See? readable. How did? What? outline It's in very black. And they readable. can change it on the fly. Are you kidding me? Okay, faceless void. That so doesn't sound that fantastic to the average viewer, but we promise that is. That is actually That is impressive. very impressive. We're not talking about. Sorry, faceless could void. It's talk to me about Dota, Effie. great pick here because the best option they had was to flex one of their two cards. And Ямар яг хол traditional Lina counter, which Тэд they бол were Aster only тавьдаад playing гоё Oracle яригдчих. on the side of Aster themselves, right? They took out Tiny, they took out Void Spirit, they took out Pango, they took out Wind Ranger. So this was the best option that they had, or PA, but PA sucks, right? So now they've got team fight and Void, they've got late game scaling, and yeah, I like Aster's draw. We're gonna find out if we're gonna have a third game to this best of 3 series, and we're really gonna send it to our commentary team in style. Welcome back, everybody, to Game 2 of Aster versus 9 Pandas. We've got Яг аль эзэн эхэлсэн ваад маад decade хэлсэн байна шүү дээ. I mean, the panel was talking about high tier game, you would say. Smoke-ын задардгаа задраад. Wow, look at this guy already. Now that he's retired, he can go ahead and Go Aster. Honestly, I think Aster. Okay, in a world where Aster execute theoretically perfectly, I think they can destroy that game. Okay. Like, I'm not sure Aster were too happy about how that game went. I mean, they're happy they won, but that game, I'm telling you, that game got a little spooky towards the end. Like, you get some of those late game talents online. If the bat doesn't die to Tormentor, like, you win 1 or 2 of those base defense fights, game might get a little weird. So you're saying the panel doesn't know what they're talking about? Who's on the panel? That would be 9 Bruce Pandas. and Jenkins. No, they're good. 3 руу наваад хэлсэн рүүний даваатай. Бобоко дээр бас Who are you looking for? за арайч унгаачихгүй байна. Унгаачих юм уу? I don't Ууг нэг Тэгсэн. гэрнат байсан бол they need another Тийм байна. He's got another decay coming up in one. King damage хийхгүй ч бас унгаач чадсангүй. But it is going to be Boboka Venomancer. They should, in theory, Нөгөө нь 4-ийн вино гэд яг л TP-ийн гоё л юм байна да. how to play Beast in the lane. That's, Виногэсрэг. I don't know what I would do. You just go for the level 2 tombstone kill. That's pretty much it. But the fact Solo has spent this much time off the lane already is bad news. As Ramsey's just not going to win this one-on-one. XSS gets free waves. It's always what you want for the Beastmaster. So Evoca doing his job early to see if he can keep it up. This mid matchup is the really interesting one though, right? Like, Голын хоёр дээр бол энэ л илүүрх болоо да. Lina used to be an old school counter versus the Horde. Тэрэн жилүүтэй. Yeah, what are your thoughts about Энэ чур хамаагүй лөө. and where she's at right now? Ойрт толгод нүд чинь тэгээд скиллүүд нас бамплуучаад байгаа. Нэгийнх нь damage. Everybody knows. I don't know if Kiyotaka knows. He's about to find out.
I think the Cool shard down. is pretty damn nice. Means you get Багасчаан. 140 damage for all of your spells off that shard. Dragon Slave Энэ ч is тэгэл supposed хуурчаа to level 10 мэд talent. дээр ямар ч ятрыг нэлээд хэл өргөдөг батар байсан шүү дээ. Тест хэмбэн чамаагүй ороод дрэл гэдэг бат. 140 from the shard means you're looking at 365 damage every 4.5 seconds. You throw an Octarine core on there, you're looking at almost 3-ыг нь жоохон нэрвэлсэн шүү дээ, тий. Тэгэл хүмүүс нь авах болсон да. Suddenly you're nuking people for 500 damage in AoE every 3.5 seconds. That sounds pretty good. You know, sometimes you actually do show why you're a good analyst. Yeah, all those numbers were correct. I know. Yeah, I you're was welcome. keeping track. I was like, wow. I know you were just staring, looking to find a hole. I did that all from memory too, and you saw that shit because I wasn't even looking at it. He wasn't. I do have to wonder if you prepared for that. No, I just know my fucking Dota. Oh, okay. Jeez, get off my back, man. You know, some people actually study this game. Respect the art. Yeah, who's that? I mean, that's me. You know, once upon a time, it was my job. The King Smile. It's hard to believe. Одоо нэг штэнай байхгүй. It's still your job. Yeah, not really. Kiyotaka баг зэрэглэр сервер. Watch other people figure it out. I mean, it sounds good on paper, right? Yeah. Bobica is dead. There you go. Bobica. You're 2 for 2, Avery. They went for the tombstone kill. I mean, That's all you could play. Тэг нөө ингээд одоо хоёроо авчвал өөрөө баларч гадаад л да TP эсрэг. Position where you're cutting Sundina, but you're high. Reflection гараад ирэхээр өөрөх нь илүү шин өөрт нь Way they can win the lane, they got it. Pretty happy for Rain. хоёрын нь пассив нь ороод удаашраа. Playing the Terrorblade, so you don't want to skill poison sting early. It just gets reflected onto you, and it's a nuisance. Oh, he got Яа, ринайлаад амтсан солоо. Hardcam pulled until tried to block early. Дахиад өгч байгаа юм байна солоогийн. It's now actually going to be used to Nine Panda's favor. Wait, is that a My Little Pony courier? No. I don't know what it is, but I know it's nothing branded like that. Oh, I that's know for what that. sure. That's the Candy Works courier. Oh man, I thought they added My Little Pony to it. I was like, that was the brand crossover we all were waiting for. Finally. Finally, Valve put За метта дараа дайрсан шүү дээр. IP. Bobica had Разэс дахиад нэг but frankly, he is struggling now in game 2. That was, I don't know what exactly that was, but That was a feed. it was a feat, yeah. He is having a rough early game. I mean, 4 Veno is awkward. It really is. Дискостой тоглосон дээр бол Ремзэсэн ТБ Nature, you go into him. бархалж ямар ч хавтаа гаргахгүй тоглосон доо. You have the running contest pulls. You get out of position. The hero's really kind of slow and clunky. It's awkward. So I'm kind of surprised that Ямар ч алдаагүй бас. Тэр өмнөх геймчсэн TP маш гоё гейм байсан дээ авахгүй байж бод. but is not working out as Solo Баларцсан. with the dirge. 3 левелдээ 2A-ийн шил. 2 левелдээ 2A-ийн шилний дэмэж бол Bobica's дээр өндөр байна. Тэгээ дээрэс нь Bat-Trader өөрөө Ever? Firefly дараа дахиад Well, congrats. DPS дэмэж гаргах боломжтой. Boca gets to play a new hero. Hey! I don't know if it's the kind of debut he was hoping. Тэр Void бол яг эннийх нь эсрэг дарахлаатай батар. Сан өгч юм. Where is he? I mean, I see him. He's in the triangle, but like, За why is he? хийж ах ярьсан да. Яг юм л энэ хүрээдрүүл TB үнэхээр жаргалтай юмнаа гэж. Тагаар орох уу нэг kill нэг assist-тай. Last дээр тэргүүлж байгаа. Sunday night-тай. Do we know if that's actually random? What if Yeah, we this need a cousin or Айхтар TB гарч идэж болох нэ. Харин TB-г контрол нь TB-г контр дарсан бол ингэ. well, anybody with Гайгам байна гэж. kind of short crop cut. Авнлаас дээр л recognizes his hair and chin from the Gillette commercial? The head and shoulders. Head shoulders too. That's right. Yeah, that's true. Very recognizable. Iconic. National brand figure. Ахтрыг авна гэж байна. Yotaka is destroying. Ер нь л морф дээр бил ахтрыг аваад байгаа юм шүү дээ. Favorite matchup, and it appears Тэгээ мид морфод бол аваад байлаа. Well, it's just tanking stun after stun. Even went for the early range drop. That an item we see mid laners pick up every Glimpse back Miro time dilation-д орсон. window, but Opsport time За нэг баш байна уу? Coming and Miro. Surely Баш байна уу? coming. is this Surely there's a Ааш. Okay, well they got Та баштахгүй зүгээр тэр аяр зогсоор байгаа унгаалаа та. that was impressive. Yeah, that was like 9 hits. That was genuinely Eastmaster бол яа чи ингэ Vanguard аваад тоглож гэж байна. Eastmaster Vanguard дээр ч яар юу штэ те. Угаасаа нэг салгаж огтрын болохгүй баатар. fearing that reflection. Тэг Vanguard дээр нь ашигланаа гэхэд бол
Вангарчин гэдэг бас нэг бейс блокноос жоохон багассан байсан. 56-аас 50 болсон. Тэг баг зэрэг нэвтрүүлж байгаамаа. Тэр инглийнх нь хээлтнаас жоохон багассан. Цус нөхдөг нь. Тийм үлээ. HP режин. Гэтэ ялэмгүй л тий. 4 дээрээ байсан. Тиймтэй. Ялэмгүй л 0.25-аар л багассан байл. Дөрвийн вино явуулаад утаарсан. Астрахын. TB-ийн эсрэг вино яваа. We'll go their way with Delusion bottom. But yeah, this lane phase is rough for Astra right now. This is kind of the opposite of last game. They are not finding momentum in a lot of Тэр нь Лената тэнцүүлээд you'd hope it would be the Beastmaster X. Пилахтри авна. Пилахтри авж байгаа бол дараа нь манта зайшгүй хэрэгтэй. Ядаж өөрийнхөө рефлекшнийг арилгах хэрэгтэй. Тэгээл юу аавна гэхээр одоо агним аавна гэхээр TP-гээ баг контрол чадах нь юм дээр. Item time бол нэлийн хоошоо. Йой. Үй. Яа 6 орсон лагунатайгаараа. Смайлигийн амсах гэж үтсэн гэдэг. Яг л мэдсэн цусаа яг л тэр хэмжээнд барьсан явж штэ. Зөв байлаа хараа. Дайдам. Ганц файн бустраа. Гэт унгаачих юм байна. Унгаачих юм байна. Орд нь тэгэлдээд байна. Ямар тэгэлсэн дайнд вэ? Манай зэдэс өвсөрдгөө хэрэг Сарчтай батраа дээр хөгжсөн. Time walker-гээ TP out амжгаар арж байна манай. За Бобакаг дахин нэг уналт. Тэгээд Кентакаг унгаач юм бэ? Лена жоохон висолтой баталтай мэдлэн тэр. Ротет ирэхээр тэгээд зааж гадаг. Тэбэгийн нэтворкийг бас харж байгаа. Фармд ч эхлээгүй тэбэ нэтворкээр нэг дээр явж байна. 1300 тасарсан 2 тоогоо автралсан. Метас авсан шүү дээ. Forward race метас. Энд одоо 10 минутанд 5000 нэтворк амар гэж яриадсан. Энэ дээр 8 минутанд 5000 нэтворк хийсэн байна. Ямашгүй. Simulation. Ахадгийн ашиглалтай байсан. Яг ихтэй л унжаа байна да мэр. Эндээс гарахаарг болсон. Килийг нэрэн сүмэл авах хэрэгтэй. Пилатри ажиллах хэрэгтэй байсан шүү дээ. За. Хайст руу нэрээ кил оролцсон сүмэл гэж чод. Соби мас пилатри хэр чи 1400 орчим гол доо 1375 гол хэрэгтэй. Пилатригийн дэмэж болоо уг нь амар үлээ дээ. 8 минутанд 6 хүрсэн андаа гүйж байна гэж. За. 10 минутанд 5000 амар гэж яриадсан. Хин дээр амжээс бол 6000-ны торт. Хангалттай ичгээр арж чинь одоо 1 минутын хугацаанд. Давнгаа ивэл одоо очиж кронож гадарг унах юм ба шүү дээ. Өвака. Тоомод нэлэн цаадаа дэнэл чадсангүй юу? Баярлалаа байлах хүсгүй салж байгаа юм болов? Пилатри байгаа маань Антарес дээр Клипс тоолж байгаа даа. Антаресийг нэг буцаах гэж тоолж байгаа. Нэг буцаасан юм байна. Хаа унгаач юм байна да. Өмөл орж ирээд. Өөр станд утсан. Яа. За тэр кил рүү хитгэж олоод авсан ядж яхад. Beastmaster-ийн хийсэн стакин нөгөө ахтар тэйбэн одод авсан. Энэ авч амжих юм уу? Одоо гасгас амлал өрөөдрөндөө. Фака стак ол зүгээр их хүсэхгүй. Аяа. Идэрхтэл Лена хараа цогсон ч амжихгүй л байсан уу?
Наё. Яа, вакуум. Гэлимс байгаа юм байна. Миро. За хамгаалахад Кётако буусан. Стан дээр бод нөөрэ баларцсан. Мөнөг өөрийнх нь Кроно дээр өөрийг нь унгаачж байгаа юм байна. Дахтрыг авцсан. Гутлаа дуудсан сум байл. Гутлагээс гол мантагаа урд авах шаардлагатай да. Build that we saw be the faster mid morphling build. I like Sumail went this because they need some more tempo in this game. But like I said, Pandas can just farm it up. I don't think they're afraid of scaling this game for a decent amount of it, especially given Terrorblade, who is so ганцаараа мэнаа асаасаа. 7 левелтэй. 6900 net worth at 11 minutes. Эмзэс медастай яашаагаад уудсан. Дэрэмдэс ерөн л медас авчдаг юм биш үү дээ TB-гээрээ. Тэр Beast Coast тоглолт дээр чи бас авцсан байсан шүү дээ. Тас аваад тасраадсан. And the ultimate thing that skewed it a little bit for me is like getting levels on that hero was super impactful because his level 20 talent was the Sprout Leash. Yeah. So it's like, okay, you know, if the farm rate's pretty comparable, getting extra XP to get to a talent that influences the game at a huge degree, that's pretty damn nice. I don't think Terrorblade fits that as much. Like, I don't think Terrorblade has some crazy talent, but his levels are still good in this game because getting extra reflection points is Антарес Лагуна байгаад байгаа. Лагунага хийгээд дуусгах юм уу? За лагунага үзэн хийсэн. Антарес сумаар гүзэж чадсан ч өөрөө станаас дахиад зэрсэнгүй. Өөртөө хамт нийлээд бас килдэд өгөх. Спорт аахгүй. Ер нь хэцүүхэн тоглоом тоглож байна да. Линагийн стан дээр л нэг явчаад байна да. Энэ Линаас бачин удаан байгаагүй. Удаан Линагийн хэсэг тоглоогүй эвгүүлэх шиг байна тий. Өөр тараг баатар. Оо нэрийн чи стантай шүү дээ. Тарис. За нэмээд Dark-Seros бууж байгаа. Vacuum. Комэнөө. Энэ зүтэ ханаад тараагаад байна. Соло дээр. Яа. Ас стопэлж гад Kyoto. Станыг бол оруулж байгаа шүү. Нэг зангахт нь more force-ны гэдгийг бол мэдээдсэн. Эйтрэлнээс даагертай Dreamleague юм шаа. Яг энэ бүлдгийг л хүмүүс дагаж хийндээ. Яг нэг л хүмүүс дагаж. Хоёр кастри MMR нийлээд хэдэл амин гавтэр нийлээд. Йоо. Итак камтагаа таашаас. Shopify молдорсон уу? Shopify молдорсон. Shopify молдорсон, Miracle молдорсон. Сабриг дагтай лена дараагийн айтем нэг сонголт нь Travel гэж байна. Kyoto-каш одоо pub дээр тоглохдоо хүртэл битүүл ленааддаг байсан хүн дээр. Харин Autoflast дууссан юм ааш юм бич. Autoflast нь дууссан. Grand Master л байх хэвээр доо. Одоо зөндөл таарж исэн. Оо, бүр энэ чи 10 дээр хүртэл энийг авчдаг юм уу тий? Нэгийнхээ култауныг асчихсан юм уу? Тэнаё. Харин тий. Ингэж л ер нь шаардаа бүрэн потенциалаар нь ашиглах юм байна л та тий. Тий, тэгээ батлуулсан юм чи одоо ингэж л ашиглана да. Өнөөдөр батлуулаад ороод ирсэн. Тэр өдөр чигаа Smoke-ыг задсан бобог тэн дээрээ пинглээд байгаа. Дээшээ гар Santaris-ыг сарж өгч байгаа талаасаа дуулчихж байгаа юм байна. Хоёроо дөрвөн баатар дээр. Хосус плаг.
Noxious. Не хасус биш лөө. За XXS Агним авч байгаа юм байна. Агним нь бол яг illusionтэй баатад эсрэг бол илүү ажиллаад байсан. Гэхдээ TB-ийн illusion бол яг тэр нөхөж байгаагаас нь даваад бол damage хийчихээр illusion-гууд гарч ирдэг. Зэ 10,000 network-ын басгад тассан TB. 15 минутанд. Miro 5 агуулсан. Ранзэсийн манта гарч харагдж байна. 16 гэрүүн. Эхнийрог авъя гэж байгаа юм байна. 9 pandas. Шаны дан дээр ч гэдэг илүү л дээ. Аль нь өрөөдрөл том зааж байгаа байлчин. Комбо зоож байгаа дор шанаа авчиж байгаа юм байна. Атаах шиг боддог юм биш. Fire хаяа дараа. Рушан тийм шиг гэж боддог. За сууд асар удаан. Авч штэ. Рок. Юу сүрсэн? Одоо баг одоо өдөршөөрө цохон зүг юм уу? Одоо бол бодлоо штэ. Одоо ингээд рушан сүрж байгаа штэ. Аа. Энийг л Амарцсан ихний рог бол тийм амархан алдцсангүй. Одоо зөрж ороод өөртөө авчиж болно Астр. Хамгаалсан ихээсээ илүү 8 пандагийн damage нь хүрхгүй л тархан дээр фейлчлээ дөө. Энэ одоо метага төрүүлээд артсан байсан гэсэн үг юм тага. Тэр зохиж эхлэхдээ л арцсан шүү дээ. Одоо метага рантарс Напалмыг гэж навсан байгаа. Вол гадаан тавьж байгаа маань крон байж байгаа батны авсчих гэсэн. Антарис шүүрж од чадаагүй. XXS-с magic damage гарнаа л гэдэг байгаа. За хүн унгаах гэж бодож байна. Астр. Сумайл орж ирээд ёо. Дахиад Тэнагийн burst damage. Овон лагунагаас бол амьдэрсэн. Тэгээ дараагийн стейв дээр. Welcome байгаа. Яа, welcome одоо XXS-ийг унгаагаад авсан. AC алсан ч гэсэндээ 2 core-ийн гил орж. AC мөнгөөр нөхсөн. Өнөөгийн хувьд бол энийг AC-г ахиж төрөхтэй нэг кронон байхгүй юм чинь яг ашиглаад байлтыг гэж бол ашиглахгүй л байна. Айлтаа өгөхгүй гэж лавлаа даа. Өөрөө коронавж байгаа ер нь яг айлаасаа секүүлээд авсан л да. Түүнээс ч ер нь AC бол сүмэл авах хэрэгтэй байсан. Тэс ороод ирж байгаа BK би нэгараад. Манайгийн кроноос ер нь их яарсан. Тэми шахал крона байсан да. Нэг батрайдраа сайгаад. Тэ тэрний ч өдөөс өрөөгөө төр цохгүй байсан да ч болно шүү дээ. Батрайдэр ганцаар орж ирээд авчихгүй. Амар горон орох юм шиг. Сүмэл линкэнтэй тоглож байгаа юм байна. Линкэнтэй тоглох гэж байгаа юм байна. Тэр лагунаг бол нилээн л линк нөө линкаа аваа сүрэндээ. Мантаг үцгээ шууд агним гарахгүй бол. Капл ерөн сүрс таарна. Скади гараад ирсэн байж та яашаа скади дээ. Тийм байна. Манта гэсэн манта авалгүй. Метр фаверж гад эхлээд скадигаа гүцсэн. Орчлонгийн эсрэг скади гоё л доо. Стрэнжгээр шилжүүлэхэд нь амгс усыг нь тооцоолгасаад акшн гаргаад ирдэг. Одоо хэрэгтэй хэрж одоо
Another great initiation tool to bypass wards and gale slow, and another freebie for Kiyotaka as he continues his reign of terror. Kiyotakaгийн unstoppable. Immediately to the other side of the map and get all the lanes in. 9 pandas. Дэнагийн агним яг үүндээ хуучин 25% байхдаа Strongest одоо тэгээ бүр 30 болчлоо тий. Тий. Одоо ерөөсөө яг скилдэл энэ болгочих. 25 байхдаа ер нь бол хангалттай амар байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь мөр нэмээ 30 болгоцсон. Тэгээд дураашинг нь 6-аас 8 болгоцсон. 2 секунд нэмсэн. Аха. Тэгээ эн чинь нөө агнима дарахаараа vision авдаг тий. Мангар том. Нэг Nightstopper бараг 6 гэж байгаа шиг vision авдаг. Нэсээ тэгэлдэг үстэй. Тий. Crimson Guard-ыг үзсэн дараагийн айтмаараа pipe of insight. Ганц авахантай. Яа, network-оор ийдсээр 9 пандас оршиж байхад л идээд байна да. Нагийн өлтийн хуваар биш агним нь хуваар magic damage нэмдэг. Агним шаардна. Дуун damage тутамд 25 damage нэмдэг байсан бол одоо 30 damage нэмэх нэ. Тэ нэмээд бас Fairy Soul гэдэг. Горийнх нь нэр нь Fairy stack нь дахиад skill болгон дээр damage нэмнэ. 140-ыг нэмээдсэн харагдсан да. Stack болгоно 20 damage. Ингүүтээ одоо нөгөө 15 дээр юугаа авнастай бас нөгөө Elise стан авнастай damage-ийг нь. Тэгээд тэрэн дээр дахиад 140 damage гэхээр бараг л 700 damage Elise стан орж ирнэ. Агнима дарч хам бол бараг 900 damage орж ирэх юм. Тэгээд эхлээд дараагийн level хийгээд станчих юм бол бараг дахиад дараагийн level нэргээд байгаа шүү дээ. Бочтой тэр Elise нэрэл бараг 800 damage стант юм биш үү те? Агним дээр бол агнима дарцсан үедээ амар сонсогдож байна. За соолош дислайдер аваад алхан дээ. Ишиг алж байгаа дээрээ очиод smoke тарах юм болов? Smoke болгоом байна зүгээр. За хэрэгтэй айтмнуудад авцсан байна шүү дээ Kiyotaka. Нэмээд Doctrine Core авч болно. Cooldown ор дээр болно. Эсвэл Hex авч болно. Бас Morph Void гэх хэмжлэн баатрууд дэсрэг шууд унгаахын тулд өөртөө нэг Hexтэй байхад гоё ч юм даа. За хараад эхэлсэн. Энэ бол төлөвлөлт харсан. Йоо, хоёрын скилэн дээр. Лагунага хэрэглээгүй. Тэнаг яваад. Тэр нэг хосоо лаг. Ой, батарей дээр орсон астродоостай BKB дарж амтсан мөнө гэв. За Chrono дээр нэг спорт үзсэн. Dark Series мгээд гүйцээж байгаа юм байна. За одоо бол Ramses боосрох хэрэгтэй шүү дээ. Станик байгаа юм байна Ramses. Стандад Станикын рейнж харах үрсэнгүү дээ. Лагунага игээд Strategy үзсэн Wicked 6 streak. Одоо үзээ авах шүү дээ. Атака. Линкинг доош хоёр наашаа гараад ирсэн. Хоёроо хийх гээд байгаа тэрийг мэдээ сумбэл тойроогүй гэдэг. За яа нэгцэн. За скады цохиулж байгаа Сумайл TP-ийн cooldown-тэй юм байна. Reflection-ийн нөлөөш өөрийн дагаж ирээд хаа байгаа газрыг мэддэгдүүлсэн. Өгөөга native шээ 1000 гэж юм байгаа. Яа, бино тэр 2 skill ороод ирэхэд шууд дахиад дуутралаа өрсөж. Арай. Тэгээд 18 дээр юу байгаад идэг хിവэрээ юу? Бас ахаад нэг спил юм байгаад идэг. Юунд? 18 дээр Лена дээр 20 дээр өө.
18 дээр тэлэнд авах ч тий 20 дээр 20 дээр нь 20 дээр нэг Spell SP байгаа lamp да. Spell Lamp-ийн ер нь оролдог баха. тэр орж ирээд бүр саяны дэмэж ахаад нэмэгдэнэ гэсэн. Spell Lamp-ийн оронд LC ста нэмчлөө бүр. Үгүй Элисийн 15 дээр 20 дээр Spell Lamp. Тэгвэл бүр утга гол юм ажил юм. Сая зүгээр 2 ста хийгээд 2 skill хийгээд Venomous ямар баг тоглолдог вэ гинэ. Би баг тоглолтгүй. Миний MMR нэг 6000 өнгөрөөл явж байгаа. Тэнд тэгээд одоо тоглохоо баг бэлсэн дөө. Энэ лена magic 8 солодлоо. 1600 damage бол гаранда стан орчих юм бол 1600 бол хөлхөн бах уу. харин тий. Стан орсон бол савх нь байна штэ. Готлаг дуурах уу гинэ. Дуугарч болно. Энд дээр бол Ramses амар л яваад байна. Ramses-ийг баг унгаач хатар байхгүй бол байгаад байна штэ. Kyoto-гаас баг Готлаг ороод ирч магадгүй шүү. Тий, тоглоод маш Ингээс соолоод бүгднийг нэрэн соолоодох чадвартай. Ялангуяа тэр суппортуудыг бол үзэхгүй байгаа гэхээр. Лагуна билээ. Ангалтай дэмэж өрж байна. Яа лина авсан. Лина ойда тоглоно. Монегийн TP-г юу дэ зогсоочлоо. Зүрөд Chrono мөрөнэ. Дарсэрэж хүүцэж чадаагүй за өөрөө гарах шаардлагатай. TP биш юм шүү дээ. TP байсан. Гарахгүй нэ. Ангастаа унгаачлаа урдаас нар. Ганцхан дараагийн стейнээс зүгээр хичнээн даймаж гараад байгаа юм бэ. 325 дээр шаардлагатай. Энэ Ленач ориг нэг 3 хоногийн дараа ахаад нэрхлүүлэх юм болоо гэж. Одоо баахан мандалаад хэлсэн. Ерөөс нэгээрээ Лена хандалаа. Тийм биш үү те. За ядаж нэг дабл пик хийж банд ийдаа энийг. Гол амар юм байна аа. Нэг яадаг нэг бүл явуулсан биз дээ. Яг ингэхгүйгээр шууд E-блэд авдаг нэг бүйл байгаад байсан. Тэр нь бас амар байсан та. Шууд каяагаад ууж байгаа л шууд мангар ирд E-блэд гаргаж ирээд шаардаг юм аавангууд. Тийм. Тэгээ яг Etherline золвор яг skill challenge надад бол заавал байх хэрэгтэй. Мангаж багт ор гинэ. 6k MMR-тай бол багт ор гэж. Тэр багт орох байсан бол өөр 6000 MMR-тай байх ёсгүй байсан юм анханасаа. 7-8 болцоо. Багт орох ямар ч бодлого ингээд дото ингээд зөвхөн чөлөөт бүр нэг өөцөө үед модель тоглоод байгаа болохоор ийм рангтай байгаа байхгүй. Түүнээс яг ингээд бэлтгэл болгож ерөөсө тоглож байгаагүй гэх юм уу? Тэгээд бэлтгэлүүд тэр ер нь ихтэй стресстэй ажил байлээ шүү. Нэг хүмүүсийн бодож байгаа шиг тийм гоё ажил биш үлээ. Дотогийн тоглогч болох гэдэг. Тэр паб дээр бол ер нь 5 байлээ шүү дээ. 5. Ерөөсөө тийм 5 дунд шатж байгаа юм шиг авратай л тоглоом байлээ. Шууд өгсөд ороод ирлээ. За ясар болоос осл first гэж үтсэн байна да. Гэсэн байлээ. Лагуна хийсэн. За лас одод оруулаад ирсэн best master. Гарах skill байхгүй. Item байхгүй. Нэрөөр нэмэрэг болтой. Өгөхийн хооронд өгөхийнхаа өмнө өггөр буугаа гэдэг юм л болж ах шиг. Яа Рамзес бол ТБ-гэрээ тэр гейм дээр ч биш ер нь л юу яа ярьж байгаа сая вакуум донгот энчээ стандыг гээл гэсэн байна да. Арстай нэг зорьсон тарагдвал морфол станд чадсангүй. Илимс өөртөө баахгүй дээ. Ингээ шууд хандаа ингэж болтгоо унгаач хэлж байгаа юм байна. Ингээл хоёул хандаа ингээ бүр вакуум. Хандаа ингээ ямар үнэтэй унгаад юм бэ ихтэй.
Тэнгүүт нөгөөт нь бүр гутарт нь бай бай гэж. Юу вэ? Ахаа бид нар корона байхгүй штэ. Юу алаа энэ? Стаар эргээгүй байгаа. Арай эргээгүй юм байна. Лабистер станцаа. Эндээс бол шүү голдоо. Имаа зөхөд гисэн юм байна. Том зоосон. Вакумеро. Зөө клип явж байгаа юм байна. Тэгсэн бол вакуум тухайрны станчин гэж орж ирсэн үү? Тэгсэн мөө нэлээд дээрлэхүүл харьцаж байна да. Талах шалтгаан ер нь байхгүй шахав штэ. Кроно саяхан нүдэн дээр нэгээд позишн таваа арайж өгж унагаасан. Зүгээр л сайхан мета байхгүй гэдэг шалтгаан юм одоо. Эйч дуусах болоогүй. За дахиад солодох гэж үзсэн хангалттай. За яаж яхад яг аглилт руугаа шилжүүлсэн станд болцсноо тий. Ер нь бага фитээс. Тийм байх. Яг дарахт нь аха яаж яхад яг аглилт руугаа дарцсан харагдсан. Тэр шилжүүлээгүй байсан чи. За энэ бас вандалдаг батар болчиход юм байна ингээл. Одоо л ер нь юу юм бэ штэ. Багуудчууд ингээ пац солигдсон болохоор одоо нэг Лена Мината нэг пик бэлдээгүй л гэж бодож ин л доо. Тэнгүүт Лената пик бэлдээгүй нэг Лена авчдаг мэдүүдийнхээ үдээс Ленагаа бол заавал бандах ёстой юм шиг л харагч. Тэгээд жахад энэ мэдээ боосоо ста. Ямар их даймаж вэ? Иш атаксан. Дахиад ста. Дахиад илээсэй. Йоо. Дахиад аргаслав гарч байгаа шүү. Амаана авахгүй байна. Үлэн. Онгаа чад. Өөрөө эцтэй болохоор хамаагүй уур тоглооднаа. Ямар ч айц мэдрэхгүй байна. Тэг сарч. Ийки би дараад бүр мөнийг цохиодын дуусгач та. Ooh. Another blood grenade from Solo. Meanwhile, like that counter, by the way, Kiyotaka is untouchable. Хекс авсан байна. Одоо сүмэл болгоомжтой авах хэрэгтэй. Болгоомжтой байгаа ч авахтай түүнд. Уранбаатар. Вако. Корона билээ. За нөгөө андагийн корона дэр бол бат юм биш үү. Өмөлөөс харилээсээ стаян орж ирсэн. Гоё тоглолт. Гэтэ одоо Зарорцсон байна. Бэндгээд кинонгаач чадсан байгаа юм байна. 2006 700 гол аваад байгаа юм чи. Одоо шууд жижигээ зарлах хэрэгтэй шүү дээ. За манайх нэгдэн авчлаа. Гэхдээ яг хуу зарлж заяа гэдэг. Тоглох гээд байгаа юм болон хүү хэлэхтэй юм чи. Найманыхан гайхаж байгаа шүү дээ. Эдгээр нэрээ тоглох гээд байгаа юм багтай. Одоо линкингийг үзсэн зүгээр. Дараагийнхаа гейм линкинг бодсон дээр штэ Сэмэл. 37,000 даймаж ийдсэн байх шүү. Лена. Өчигдөр хардыг тав өөр. Юу зарлах вэ? Одоо ихэд 10 минут хотлоо хаа. На бити мартах уу гэж. Одоо ахаад 10 минут зодуулна гэхээр андаа инкит коронадах юм бэ. Өмбек байхгүй юу гэнэ бүр. Фраг юм уу? Юу одоо наач мол тэгвэл авцсан юм биш үү? Энд чинь 43 кг-ээр одоо нэг хүн батгатай. Эндээс бол нэг хүн өгөхгүй тоглоом дуусна гэж бол байхгүй. Яг сая нэг дээр л зарлчаагүй бол болсон юм байна шүү дээ. Торонто Токиогийн битийг авах гэж сая зарлаагүй юм байна шүү дээ. Битийг нь авч өгөх гээд. Кио атака. Энийг байлтыг эндээ. Одоо л одоо юугаа үлээх вэ? Юу үлэхтэй нэр.
Болцоо айтамтай тэби. That fight just gets destroyed very quickly. 56 слоттой. I don't know if there's much Aster could have done to stop Шууд лаасаад өгсөн. Гидимс баг. Дэсээ стан дээр зөхөхөд унгаачлаа. Нэг хосоп благ байсангүй. Ногшус. Роо дэрсэн. Тэр 3 баатар тэр вакуум бол нэг баатрыг нормал мааж ярьсан. Хороно. Батрайдрааса. Батрайдраач үсэж чадаагүй маань. Шанаадуулаад байцсан. Зээ. Яг л тэр Торонто Токиогийн тэр фраг овер гэдэг битийг нь авч өгөхгүй л өмнө зарлаагүй юм байна штэ. Одоо зарлж чинь. Yeah, this was a dumpster, honestly. There was not much momentum for Aster at any point in this game, other than maybe that one Roshan fight. Дотоогийн сонирхол нь Calculations on, but even then, like, I don't like. төлөвчтэйхэн сонирхол нь Ленаг бол ингэж мэжик талдаа тоглох үсэлтэй байгаа юм байна. Ингэхдээ бүр ямар бүх юм нь бүр ямар амар нэмцэн тий. Тэр агним нүртэл чардна. Тэгснэ 15 дээр илээсэн стантай. Ахаад 20 дээр билд юм ичтэй. Ааха. Нэг хөгжүүлэгчдийнх нь багт нэг тоонтой жоохон муугай сууж ин да. Бүр хамаа замраагүй нэмдэг. Угаас ингэхгүй бол нэг ч хүн авахгүй юм ч. Тэр чи мажор дээр нэг ч фиклэгдээгүй. Гэхдээ нөгөө нэг юу гараад 33 гараад нэг л хасангуудаа би дээр нэг шаардыг бавлаад чи дээр нэг агним нь бавлаад тэгэж явахгүйгээр шууд бүгднийг нэг доор ингээ бафалцсан бүр энэ амар байна. За гурсах гэм. Дөрөвч шиг битгий удаасай лээ. Дөрөв шиг удвал яг чийс эхлүүлэхгүй гэж. Ёо. There are serial in this watch reel. It is a stang vacuum. Making his debut on his position 4 Venomancer here with Purse Jenkins and Effie the Veno 4. Өсөл Лена дээр байж болох бүх үнэтэй айтмыг хийсэн байна шүү дээ. Арканатан байна. Тэгээ нөгөө үнэтэй Cap байна. Тэгээ нөгөө амар стандаг лагунат. Начин өмнө битүү авдаг байсан юм аа л байна. Энэ бол Лена спамдаг хүн л ингэж Ленада мөнгө зарах баг. Мэрлийн тоглогч ч гэсэндээ бас яг бүх айтман тулцсан бол биш л юм байлээ шүү дээ тий. Дотоогийнх нь энтори. Аа. Хаттууд л их хүчлэн их айтмтай юм да. Тий. Очиж одоо хятад дота болохоор амар айтмууд солигдол. Яг нэг фикс идэм мөнгөтэй хүмүүс л хааших. Unfortunately, they were the only lane that won Lane versus Arceus. Morphling had a terrible time versus Lena mid, so maybe the Morphling flex wasn't so good after all. I thought it was pretty good because I thought he would be able to come out of the lane with something, but when your top lane is also losing and your mid laner can't rotate because he's already recovering, there isn't that much leeway for you to do anything. And as the game progresses, you're going to have to be dealing with these bat lassos, which were super on point, by the way. Antares played so well, catching out XXS over and over again. And you got this Parablade who already had a bajillion net worth in the first 10 minutes, still building up his bajillion net worth lead throughout the entire game. Yeah, he had 6k net worth at 10 minutes. I agree with Avery's take that, like, even if Hiyotaka was not popping off on Lena, I think Ramsey's alone was probably enough to win the game. Мэдээ ингээ асуудал өгчдөг батар ингэж magical damage гаргахаар бамтахгүй л авах юм байна да. You have to chrono the Lena, of course, right? But then it's like there's a Terrorblade with this gaudy satanic that you have to deal with after. You're gonna need to halberd him like 3 times in order to kill him. They don't have the net worth to do that. So yeah, that was when they started holding megas, it's like okay, maybe BKB дээр magical damage талаар орж байгаа гэхээр баг BKB-ийн үн дээр ч гэсэндээ нэг мянган нэмэж хийгүүл хийчих юм биш үү? Тийм шүү дээ. Нэр одоо ч юм BKB өртөл. They both wanted to be the star of the show. And the Lena mid just worked out great. Obviously the matchup, I don't think you'll see better circumstances for her than that, in that she has the lane matchup mid, and she just got buffed, and it's like, it seemed to me like he had experience playing that hero mid. He went the Aether Lens, Boots of Travel, into Ags build plus Blink, and it just allowed him to get
tons of solo kills. He didn't mess For around with official his match front. data. His E-Blade, he's just like, I'm going to increase my spell damage by 35%, and I'm going to blow one guy up. And he did that very effectively. So he was kind of fishing for kills all game. His damage was very, very high. It's his fifth most played hero. And За харита I'm Dota surprised to see he's 2 not, like, Лина. brand new or something. I guess he Хоёр нь just хэдэн дэмэж like скил юм бэ энэ чинь? Dota Plus or something. But he plays it. He plays Lina a lot. 260 дэмэжтэй. Энэ дээр 100 төвш орж ирнэ. Шаардныхан 100 доош ихээр 300 400 болно. Энд дээр тэлэнт нь орж ирээд 550. Yeah. Тэлэнтнийх нь юу орж ирээд агним нь орж ирээд нэрэл 700 дэмэжээр зүгээр стан 700 дэмэжээр орох гээд шүү дээ. Нөөж агнимынх нь баф орж ирээд 20-ын тэлэнтийг аваад тэгэл нэг гитралтайхад хангалттай 700 дэмэжээр стандах юм. Тэгэл Laguna Dragon Slave. Тэгэхээр манай сахиж нэг дагон гаргаж ирээл. Тэгэл рефреш дарж байгаа дахиад бүгдийг нь хайр. Энэ бүр хиндээс дэмэж нь хүрэх гээд байгаа юм шүү. Laguna дэмэж Laguna фүүр дэмэж төлөөдөг тэлэнт байдаг. Чин гэхдээ хэд дээр вэ? 25 дээр байна. Laguna фүүр дэмэж болгодог нь тийм 25-ийнх нь. Өмнө нь Agnem нь тийм байсан мэт. Тэ. I want to go back to the pick. Тэнгүүдээ шаард нь игнээгээр Laguna-даг. It's a carry that counters Lina. Тэ. But good Нэрт luck. I mean, нэрт I know Laguna that maybe даг there's тэ. something to this, like morphling Lina matchup, where maybe like the phylactery changes the way that this matchup goes. But I've remembered back in the day, like Lina was picked. Тэр нэв Laguna-д нөгөө газар Laguna-г кастлдаг нь бүр амар тэнэг байсан тий. Яг нэг мангар хол зогсож байгаа үндэ дарангуй тэр нэг газрын кастагдаад яг нөгөө хол зогсож байгаа хүнийх нь наан кастрын чинь дутаж өрөөд орж маа. Тэгэхдээ замд нь байгаа бүгдийн Laguna-д нэстэй. Тий. Тэсинхтээ нөгөө нэг одоо яг Max одоо рейнжээр Laguna хийх гэж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг наан ячдаг байсан аахгүй. Laguna ячдаг байсан аахгүй. Хөрөхгүй. Аа. Go ahead, morph. This hero is going to do more damage than the healing that you can get from the stat morph anyway. So you're dead. I would also argue that Void is slightly worse against Lina spellcasting versus right click as well, because it evolved very heavily in the Lima major time where Lina was the carry, because you're stopping like Satanics from being used. Like nobody can out DPS Lina at that time point, so Chronosphere is like the obvious thing to do. That's how you beat these ultra hard carries. You just stun them for 5 seconds and kill them. So spellcasting is like, if he doesn't land the perfect chrono killer there, if she just lands a stun on him, you die in that like 3-second window. It's also like the way she approaches fights. Like with the right click Lina, she shows in the fights and is right clicking people. Spellcasting Lina, she's flying over trees. She's got a blink dagger. She's looking to get that like one good pick off and play the sidelines of the fight rather than getting into the fight with like the satanic Daedalus sort of thing. So yeah, you're right. It's a totally different matchup actually with this sort of Lina. Time dilation's better for sure, but yeah, those How do you get it on her though? You don't know where the hell she is. Yeah, that's true. Just throw nukes from fog. Is Lina back, Effie? Тэгээ дараагийн юм нурд эхэлчихсэн. Өө Патчуд бафлуулаад орж ирэхгүйсэн л Shrek ихний гейм дээр орж ирээд 2 дахь гейм дээр Lina ороод ирлээ шүү дээ. Аа. Өнөөдөр дахиад ямар ч нэр оноод ороод ирэхийг хүсэхгүй. That was a force. Like that was like one of the strongest heroes of all time, pretty much. Yeah, the highest DPS certainly. Өнөөдөр нэг дүүрсэн баг нэг voice split авчна. Амар шалуулна да. I could actually see that. Just because I know mid laners really like to pick heroes that guaranteed win the lane, and if there's a build that's good enough that she can have a decent game no matter what she's playing against, which I do think the spellcasting Lina seems like it's pretty good. If that's a good build, then I do think like mid laners love being picked these heroes. Timberсээ бүр босс байгаад ах чаа. Timberийг нь яах ч нөгөөдүүлийг нь муулгаад идэх шээс тээ. Timber яагаад ч юм уу? Яагаад ч юм. Яг хоо тэр 8% speed lamp-ийн 7% л болгосон. Тэр гэхдээ одоо юу ч юм. 1% нерв мэд.
108 damage хийчихсэн чинь 107 damage хийгээд нөгөө тэр амьд үлчин гэж байх уу? Тийм бил неф оруулж ирсэн байлээ дээ. The game would not have looked like that because typically they have Sumail on this rotating destructive type of mid hero that can then correct side lane situations or play with the supports, but he couldn't do that as a Morphling, so this was not their plan, and it's just their adaptation. So now they're gonna have this Lina in the back of their minds for game 3, and I'm sure they will react to it better if it does come out. Yeah, and more adaptations will be made for this third game that's coming your way. We'll be right back with more Dota 2 here for Dreamleague. So game 3 of this series coming at you after a break. Одоо ч огт ирж ирэхгүй байгаа баатар ч өөр юу нүүд орж ирэхгүй байгаа лээ. Nature нэг ороод ирүүлэх бас гоё юм байна. Nature perfect. Nature бас л ер нь орж ирэхэ болчиход байгаа. Хоёрч Nature perfect. Nature ч хөөрхөн болсон хэлээ шүү дээ. 3-ын cooldown level тутамдаа хасагддаг болсон. 2-ороо damage авдаг болсон. 2-ноос зохиод ахаар armor өгд юм байлээ те. Damage нь armor болж өгөрдөг. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Тэр нөгөө нэг очоод нөгөө нэг 6 9-өөс авах хэрэгтэй байгаа зү дээ. Тэр 9 өгчих юм бол 9 armor авах байхгүй. Тэгэд тийм байгаадсан юм уу? Тийм нэг зохон гутаа damage нь armor болж өгрөөд байгаа. Шаардаас орж ирдэг damage нь жоохон ихсэн харагдчихсан. Nature ороод ирэл гоё л байгаа да. Тэр нэг Nature нэг цэрэг нь их мөнгө өгдөг хэрнээ агнемаараа цэрэг гаргадаг үеэсэн шүү дээ. Бүр амар фидэлдэг гэж. Тий. Тэр бүр арайд нээсэн дээ. Би нэг гейм дээр яг эхнийх айтмаар агнем авдаг байхгүй. Тэр юуг нь цэргийг гаргаж ирдэг нь. Тэгсэн чинь 30 минут дээр айлын сим нь тулцсан шаажид. Йоо, тэр бүр амар фидэлдэг гэг юм байсан ш. Тэгэл nature чинь тэр цэргийнхэн даймажийг хаасан гут нахаа болчихж байгаа шүү дээ. Тас авах даймаж болцсон бас. Уг нь офлайн дээр орж ирээ бүр амар наслид дээр иддэг батар шүү дээ. Тий. Шууд first week-ээр орж ирэл өөдөөс нь тэгээд Nature амар үед range атар гэхгүй ямар ч хатраас нь зэргээр идэлчихнэ. Милээ байх юм бол бүр өөрөө цохоод хөөгөөд алаад бүр. Damage нь ч гэсэн дутгааргүй гэж угаасаа амар доордог. Тэгээд Blightstone тэгэлждэг ээж байгаа. Тэгээд лайныхын найз нь удаашруулдаг батрах юм бол дуус. Ваа. Энэ пач байна тий. Тийм пач. Энэ юу харагдаад байна вэ? Persona дээр нь хөрөөг нь бариулаад Arcana-г нь хийц харагдаад байна уу? Гүм үү? Тийм үү? LGD Spirit арныг жудж байна. Эний дараа юм уу те? Эхлэхээр нь л гээл яриа л явна да. Би одоо Spirit гэж бодож байна. Нэг энэ дараа юм штэ. Gaming бит бүү. Game group stage дээр тийм нэг бүр амар gaming цөөхөн харагдсан да. Одоо л яах юм байгаа. Тэгээ сүүлд ижих битгүүмд 2-0 болсон шүү дээ. Тийм stage таарах та. Багуу цайлагдаад хоорондоо өдрөө лондоглоно. Өдөө.
Оо энэ 8 багаас ч одоо бүр энэ найраас сул гэж хэлэх баг байна уу? Байхгүй. Талон амар байгаад байгаа бас. хийж tie break-ээс гарч ирсэн. Тэс бол нэр барыг хамгийн суулын хэлгээвэл одоо талон хийж 2 дээрийн л аль нэгэн дээр нь л унах юм байна дөө. Талуу хийж юм уу? Юу? Сул гэдэг үү? Тий, одоо энэ 8-ын хийж сулд нь орж байна. Би бол хийчлээд чинь. Хийж амар шүү хийж. Огон тондраг зодоо гараад ирсэн тий, тайбрик дээр нэ. Хөхөө зодоод гараад ирсэн шүү дээ. Я 5 секундын дараа ирнэ. Хөөрхөн зурчтай байна. Регаглавтай. Нэг юуг нь юу гэдэг вүлээ? Цэнхэр. Андаа бол donation хийлээ. За ялчаасаа. Панда ч ялахаар л харж байна да. Энэг нь мандахгүй ч ялчраад юм шиг. Ой чи амар юм биш та одоо нэгэрээ шааш. Эхний тоглолт ер нь жоохон тоглолт өөрсгөө тоглолтын чокроо тажигчих шиг болсон шүү дээ. Тэгэж яг тэгээ яг нэг чокроод байхаар тэгээ яг үргэлжлүүлээ чокроо л гэдэг тий. Яг нэг за одоо чокрлоо дарийнхаа тань дээр засарч ийгсэн юм байхгүй. Бүр тэр гэм тэгэл баг тэр чигээрээ байж гад яг тийм л юм ажиглагдаад дууссан дөө. Энаа тооч ингэж last pick-ээр орж ирдэг баатарч биш байсан. Зүгээр шууд. Оо нэг засаргүй баг одоо үзэхнэ. Одоо энэ ч одоо 20-д дуусаад тэгээ мажор эхэлчихнэ. Тэнгүү дахиад Riad Masters гээд. Ийм байна те. I kind of don't want to throw him on the bus either. What if it is not allowed? What, the sweet child of mine? Зэ хэлсэн. No, what you have to say every time someone's really good at guitar, you go. Драфт бол нэлээ өөрчлөгдсөн байна. Яг нэг амтэр бос аваад ирсэн. That pisses off every guitar. So good. Can you play Wonderwall? Исээр өдөрсөн тийц. Энэ тимбрийн бандаг бол шууд л 8 банд авчиж байгаа юм байна. Астрал ихний хоёр дээрээ шууд бандаа тийц тимбэр гэж хоёр удаа мандсан. Энэ бол тийцийг нь өөрөөсөө авчих гэсэн чинь шууд тимбрийг нь айлн авчих. Тимбэр пугнатай. Пугнаг текесийг илүү үзсэн байна шүү дээ Астро. Бакал. Текесээс баг зэрэг бафлуулсан. Тимбэр болохоор бафлуулаагүй ганц баатар гэдэг байгаа шүү дээ. Riad мажороос илүү чадах уу ранкараа гэн. Мажороос хамаагүй л шүү дээ. Шагналын сан. Тий. Шагналын сан нь бол TI-тай харьцуулагдаад байгаа шүү дээ. Хоёулаа л тэр нэг юм дэмжсэн. Ер нь яг ранкаар англи хийх юм бол илүү болчихно. Вистэй дахиад авсан Астро. Нефайрыг нь бол гаргачихж байгаа юм байна. Метоса мандж байгаа Darkseer-ийг вандсан. Yes, Pugna's better at sucking. Well, Pugna's better at sucking than blowing, but
still the same good at sucking as he was before. Wait, what? The sucking didn't change. The blowing changed. You're right. Yep. Wow. Wow. Okay, cool. This sounds really. Why did you guys want? Угнаагууд нэг ихтэйг нь жоохон нэрвэлсэнг бол тоохгүй байна. Шууд автгаараа л авч. Старкийг гаргасан. I'm sorry, I'm so caught off guard by this sucking and blowing conversation. He was the one who brought up the sick freak. X's-ийн дүүм. Зөмбөлийн Storm. Snap 2. Монигийн Slack. 9 панда чачаа хүсэж ин да. Best supports in the game, I would say, for making your carry very strong. You need a strong back when your head is so fucking big. Kiyotaka, you're talking about. Dark's here. I see. I mean, even though Pugna got nerfed, Ястрын бан TB-г нь бандаж болно. Beastmaster эсрэг түрүүн бол TB-г дараа хожицсан гэхээр it becomes weaker overall, and we figure out that there are stronger heroes over time. It's still good enough to play right now and own with. I mean, Лэн дээр хийдтэй яадаг юм байгаа. like I know that the stat writer TB юу? Яа. Гайгаатай. Гайгоё. Тэгээс айгаад TB арахгүй байна гэдэг бол My question is Үнэ үү? солваад тэгэхгүй л байна. new patch? Тийс бас жоохон нэрвэлсэн байгаа. Нэгийнх нь дэмэж Really need the health regen that bad. 10 20 30 40 гээл багассан байгаа да. That is true. Harder to build because of Vanguard symbol or whatever. But they've also buffed the that helm item, the one that nobody drives, Eternal Shroud. It can be good. I will say the Vanguard disassemble I do think is actually Яг important. TB авангууд Сөрийн бодсон дараа. баатартай бол бандхал эсэгтэй TB-г бандаж байгаа юм байна уу? Астрч мөн адил бол драфтыг бол нэгтэл хийж байна. Vanguard feels a lot squishier because everybody was За пандасын the Vanguard at the start of the patch бангийн сонголт. and not going Vanguard. Бандад өөртөө баатар сонгох учраас It's terrible. нэг контртэй баатар бандаж гад In the mid lane. Өө энэ өнөх юм дөрвөн батрын бандц юм уу? It's very often. Sometimes. Yeah, that is the other key. Maybe like two bracers or something is the replacement. За погнатай тэмбэртэй гэхээр энчаа бандаж болно. Энчаа бол ороод ирж мэднэ. Тэмбрийг цавхна гэж хүмүүс сонгоод байгаа. За эсвэл Shadow Demon бас погнаг эсрэг гой сонголтоогоод байдаг. Тэмбрийн агнемч мөн адил диспелд чинь. It's like legitimately it's like what is it, like 100. Enemy dispel тэ Decrify dispel гэдэг юм болчихно доо. Very It's good. crazy, dude. Чухам өөртөө хараа юу гэж үзэх вэ? Alright, I think as Lumber. far as The timber joke. no, because you guys are talking about damage per mana and it sounded really nerdy, and then you were talking about lumbar support, Yeah, so no, I about wanted to. Okay. And I said timber because it sounds like lumber. Ямар номж чинь Хил нэгт байна да. юу гарах вэ? Blood-ийн гарах юм уу? За Morphling гарч байгаа юм байна. Beastmaster with the Universal Water. За агнемтэй маар бороод Axis nerf. He төв гэж үзчихээ. seems to be the same priority. I didn't notice anything in the laning phase. I don't know if you guys noticed. I mean, it was like 5 damage or something, right? So it's not super significant. I feel like he can still last it and push the lane with the axes just fine. You're still building to stack. За өөртөө сонголт. Significant if you're going to be playing for Яг kills, энэ хоёр эсрэг because, I mean, this kind of stuff is small, but it does шууд add up. дарчгаар support Beastmaster чинь is still such a good hero to build your draft around, and Aster play it really well, which is why they've prioritized it. одоо тэгээд соло Pandas don't seem to be afraid of баатрал it. дарна да. As long as they get their timber saw here, it feels like they have that solution. Өө за. Лад. But Эхлээд carry-га дарчиж байгаа юм байна. Лазикер хүчтэй байгаа carry-нуудын нэг бандагдадсан шүү дээ уунаа. Тэ. Трейдерс нь Энэ хоёрын- бандадсан. Лайн бандаас өөртөө бандадсан. But when you have a techies that you're opening with instead, you have the guarantee of this hero's security. If you're gonna flex this Эмзэсэн Blood-Seeker. Демоныг оруулж ирсэн. on the 5 like they did last time with the disruptor, Shadow Demon гой сонголт байсан юм аа. I like the SDS. Blood орж ирээд дахиад авах шалтгаан нэмэгчлээ л дээ. Тэглээ. За энэ удаа Астрын Смэйлийн лена. Зэрэг давсаа. Лена спамтдаг гон тэгээд эсрэг нь юу авах аа? Бодсон л байгаа хта тий. Лена эдэр гой тайны эдэр гоё юм дайрна. Эднээс ер нь висэлтэй батар өөртөө ороод ирэхэд баларх гэдэг батар. За эсвэл хоёр supportын эсрэг гоё гэдэг пак байж болно. Эхлээд бол support all авъя гэж. Last pick mid lane авнаа.
Мэдлийн инженер Timber гэж болно шүү дээ. Тийм. Support Pugna, easy. Yeah, I think the idea with it was Тэгээ Timber-ийн боссыг харин зоддог батар ороод ирлээ нүү Аслена гэдэг. last game. Let's give it a shot. It should scale decently well too. Kind of depends what Timber buys. Probably will have to get a cloak this game certainly, especially against techies. Like, and techies and Lena together actually. Тэгээ офлайны батар бандхуу мэдийн батар бандхуу Астр. Magic damage. And now Astro. magic damage. It's those two together. The big force. I don't think Timber Lena though is as bad as Morph Lena. I think Timber will do fine here. But Underlord эдрийг бандчих юм уу still гэхдээ. lead favorite for sure. Because Timber's Астрт бол тэрнээ арай тухтай юм санагдаад байна. poorly. He can go to the sidelines and make stuff happen in a way that Morph Timber савыг Лена мэддээ гайгуу хаа. playing mid Morph is they buy phylactery and they try to get kills. Тинкрийг нь мандж байгаа юм байна. За тэгэлэг байх уу. After disrespecting the Kiyotake эсрэг шүү дээ. because of the Lena, and they're still gonna ban out Kiyotake heroes. Окей бандсан. The Rubik. Great Rubik game, honestly. Rubik is the traditional response to Lena. Тэр яарна. You can steal light strike array and you just make it a better spell. Лаа сүлд нь харж байгаа Timber mid эсвэл офлайн болгоо шийдчих учраас Also steal disruption. You can төрүүлээд Monkey сонгочвол офлайн болгоход хэцүү болчихно гэдэг bombs. Like it is a great game to do again. Monkey ондж байгаа болоо да. For the first time with the power of the shard on Lena now, the shard is actually they're probably comparable actually between Lena's light strike array and Rubik's light strike array at this point. Similar-ish cast range. Still both will do lots of damage. Yeah. It's still really good though, for sure. We kind of glossed over the SD a bit too. I think this is a great pick. Probably one of my least favorite heroes to play against when I'm Pugna. Just you can disrupt somebody when you're sucking them and interrupt the suck, disrupt the Pugna as well. The purge makes it so that you straight up you can't glimmer, you can't force, you can't do any of the things that Pugna wants to do. You can't Ямар Яг Winter гарах юм уу? With Shadow Poison. Yep. Good 9 пандасоо get his damage and if юу so, дуурайд. press the SD ult, he BKBs. Астрс жагнат ороод ирвэл It's gonna go down. No, ил харагдаж байна. Rupture just destroys Lena though, especially if you're playing like movement Yes. based Lena who flies around the trees. 100%. Жагууд ч юм дийлээд байгаа харагдсан. It's also a hero that can Bloodseeker. get on top of the Lena. I remember Bloodseeker would be Бас нөгөө юу пик бид нэр контрол авахгүй эргээл тип битгэд нэг гэдэг юм ахиж явахгүй л юм л та бас. Majors, people go Bloodseeker, get a blink dagger, Ороод go ирвэл for the shard, get a basher, and just jump on top of the guy. жагн амар тухтай тоглож чинь. Оо. Тэгэлэг байх ба. Гэтэ бас Archery өөдөөс бол яг тухайг олдгүй юм байна. Тийм. Гэхдээ энэ дээр бол одоо бүлүүд нь шууд орж ирээ рапт дээр наалдаад авахд бол демон нэг сэвлэн. За жагийн контрлоо даала 3 дээр л Axe орж ирдэг. Гэтэ Axe эсрэг Shadow Demon бол байгаа юм байна. Hard counter both of these heroes. Өөр одоо тэгэл SC Messi. Beastmaster scouts him before he goes. Билэдмэл авдаг батар жагийг бол Ward, амар хаан контр. get called. No, don't just fight Juggernaut against Axe. SC гэж болно. Take that. No fucking But if way. Axe goes on That's a hard somebody counter. else, Dude, you call him when he's За Timber офлайн болсон ч болж ин дөө яг жаг ороод ирж байгаа бол тэгээд you can't win against. хэлэх шаардлагагүй. Голдоо хараа I mean, Axe was picked in the group. Дэнатагаа итахаа яваа жагааж ийдэг батар хэрэгтэй. But yeah, you're right. It is decent matchup. Снайпер. Ooh. This sniper pick They is did it. awesome. They did it. This is a good Тэгээ Kiyotake-гийн We asked for that last Lena, game. yeah. снайпертэй. No, we did it on We said camera. it in the Did you? draft. Yeah. I will say Магнас авахгүй 8 бандагийнхан Кари дээр Магнас бүр Oh, big time. ачин болцоо хэлээ. sniper has traditionally always been a hero. Тэр ихний гейм аваад Lena, Armiro мэдсэн бах уу. and there really isn't that Энэ much хог болчихжээ. Энэ тоглохоор болчихжээ. on Lena like Kiyotake did not. Зүгээр 6 If you're playing for an earlier Тэ 6 Ажиа агдид гэсэн шүү дээ. байхгүй гэл. 6 агдид байхгүй гэл нь Empower нь өөр дээр нь side of 9 counters drafts. So everything is on this баг л 2 урждаг байсан тал болсон гэхээр. It was a Monet show in game 1 at least. We know he can do it potentially. I really like it when he ganks side lanes. Тэ чигээд жогийнхаа эсрэг дархлаатай батар чи снайпер мөнөн ч мөн л дөө. Does not have good defensive options against that. Same with Тэгээ өөрлөө нараад ирвэл яах вэ? Орч ирдэг юм харин гайгүй л юм байна. Снайпер бол and then gank side lanes. Даагар тал. Тэ. Сумайл өөрөө л орж ирнэ. Who takes Бас Shadow Demon of group stage number 2? даагертэй Adrenaline-стэй бол Head over to орж ирж болно. SVG. We're gonna head over to our Багаас нь бол урд нь Timber сайхан ордоо зогсоодог.
Снайпертэй булааттай. Булаатын дэйн бол өөр нь булаат сикер. Лейн нь бол өөр нь айлах тухтай. Жак Тембрис ресрүү жогнооч гэх амар тухтай л явах бах. Хоёр багаас яг хожиход бол мэдийн дүгэл нилээ михнэ. Мэдээ өөр нөгөө баатраа арга тоглоомноос гаргаа ичил хожиллаар гэж найлал талаас нь. Тэр чинь тэгээд rotation-ээс шийдэгдэнтэй хоёр. Яг 2v1 бол тэгтлээ гартал нь дэлцэнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр Тембри хаягдаад ер нь бол Антарасын тоглолтыг чухал болох гээд байна да. Антарас Тембриг бол дураараа хайж явж болно. Дэнага очоод хэд ганглцахад бол манай 9 панда сайхан очсон дөө. Манай улсаа. Can that be applied to all of the Dota heroes? Why is it hard to draft last pick a bad sniper? Because sometimes you're in a position where your last pick is difficult. When the enemy's draft is very flexible. Astro 9 panda so. You have to account for a bunch of different stuff, and that last pick's not easy. You gotta kind of settle for something that works and makes your draft function, but isn't necessarily like a gotcha pick, you know. But sniper is very rarely that. So when you're Ядад бол яг Астр нь гоё санагдаж байна. Яг нөгөө бикний илүү мэлүү өгөхгүйгээр яг миний хүсчээсэн баатруудыг авцсан болохоор гэх юм уу. Яг ийм баатар ороод ирвэл гоё доо гэсэн баатруудыг авцсан болохоор Астр нь гоё санагдаж байна. Бас би төвчөөл хийгээл орчдөг л доо. Яг л нэг миний хүсчээсэн баатрууд ороод ирэх юм бол тэгэл тэр баглаа нь ордог. Баг левелтэй снайпер бол 2 динай хийлгүүлсэн. Лина илүү хэлж байна. Одоогоор Смайл. Өө яда гацалтай. Зэ болоод нэг орлого явж үзэх юм бол Антарс шууд TP out. Оо TP out. You also force that Timber to the off lane. Like there's a downside to this sniper pick, right? One is you put Timber in the off lane instead of Одоогоор Смайл илүү өгч байна. way less effective in this patch. За илүү рейнж нэмээд ирэхээр снайпер гайг болчих واخа. Especially with the Octarine core, that to me was the build. Like this Vanguard which lets you go 2 points in the armor instead of maxing it. Оо рейнж нэг damage ч гэсэн юм байна. Тэгээ дээрэс нь 2 red band ороод ирэх цагт бол За одоо болвол эйгүүр штэ Рубик. Гэтэ болохын тулд бас жаг нь өөрөө ойртох шаардлагатай. Одоо TP-г байгаа тэр Антарс. So you can still go the same build, you're just going to be stuck with the Vanguard. Or at least the ring. So it's basically 900 more, I think roughly 700 more expensive. And of course when you're in the side lane, you're splitting the XP. So this is not just a XP Timber Saw, it's a big deal as well. I think Aster are kind of happy to jump Yeah, Miro. but of course it all depends what happens to this Ер нь л өгөшгүй л энэ Миро гэвät. Jack Shadow Demon-эсрэг бол. Ялангуяа ингэ Timber Chain-а авцсан үед бол хөх ямарч боломжгүй шахав. За дөрвийн рүүнээс ахуулаад ирнэ. Голын линаг зүгээрээ лахгүй гэж үзэх болов Антарс. Доор соло хүрээд ирсэн ч болно. So Aster were well aware this was a possibility. I think they were just okay dealing with it. Maybe having faith that the Monet Juggernaut being an absolute beast in this game will eventually win it for them. Or maybe there is something to be said. Готлоо авцсан байл. Үс бид нар хордноо ашиглаад. Ер нь илүү яваалаа юм байна лээ энд бол. Кятака дахин ирэх олоогүй. Нэг verify байгаа. I feel like a lot of the stuff BSJ says just because he dies to it.
Тэгэхээр нэг хүн ирэхгүй бол 2 ватер нэг хоёул ингэ сүмэл авах нэ. Тийм ээ. Нүүн шахацсангүй шүү дээ. Хайр пандаг хаж. Ready go. Оо, сайн дахиад ирсэн тэгээд бас source байхгүй. Яака тэрийг бол 2 ватер нэг хоёулыг нь хараач авахгүй байна. Дээрээсээ антарис орж ирээд. Энийг нь авчих юм бэ. Соло маш бага шүү дээ. You get up into an area where you're literally on a high ground looking down on the enemy mid lane. I mean, you have to run through the tower. That's the awkward part. Sure. Like, I think for Enchantress, it's amazing. Yeah. For something like a... I mean, if you're techies, you blast off from the high ground. Айгуу шүү. Сайн антарис ирээд юу өгч үү? Саалан малуу дарсан уу юу? Тэгсэн баг. Нэг уулзахтаа одоо аваа гайгүй харагдчих. 20-25. Сүмэл бол яламгүй илүүтэй. Яа тэр баг HP-тэй тэкс харж байгаа хооронд бол Рамзес хордыг авцсан л байж одоо. Мистер хараасмент явж байгаа. Хоёр брэд бандыг авсан. Одоо л харин attack speed байгаа, damage байгаа. Дэнаяа нөхөд ирчтэй ийм бэлттэй снайпер болоо гэдэг. Дэнаяалахад асар өндөр даймажтай. 3 атсан headshot. Дээлийн дээр Timberс илүү юу нь яваад байгаа юм бэ? 10 дина хийцэн. Дээрээ ч гэсэн илүү. Одоо нэгэн дэмэжийг нэгрэн дропор болгоход гайхал байгаас ч гэж. Бабака гол ирж байгаа мэн. Болт мечг дэмэж хангалттай 2 стантай 2 атрал. Доотлыг бас сооло шахсан. Бабакаг болоод арсан сооло өөрөө бас эйгүүш мэдгэр юм байна да. Sticky bomb наадад гарнач чичгэд бол сооло. Стоп. Лагунадаас хүмэл форсфлуудыг авч байгаа юм байна. Доошоо харин очиод баунтиг нь аваад боолоор бэлтчих юм байна. Ой. 6-га атсан снайпер. Яа чарч. Тицэг хаана өгсөн бэ ихтэй? Stack ирж жаад гурвалжин дээр. Тэр цаатлах нь watcher бүр их таарсан байсан юм бах та. За 7-гийн wisdom руу болж байгаа чадвар юм авчиж болно. Антарес нуугдж гаад өргөх хэрэгтэй. Өргөө цаашаа тавьсан. Арай эрт өргөччээ гэхдээ. Авцаа. За арай шигч. Цус нь багсаад blue seeker-ийн 3-аар. Тийм шүү дээ. Юм байна. Окей. Thanks. За wisdom дээр support-од таалцж байна да. Бабака. Варднаас damage аавна гэдгээ тооцсон гүдээсэ. Өөрт нь сүхний тусламж орж ирнэ гэж бодоод зодтолтоод байсан. Тэг өөрөө варданд өгч юм да. You gotta be playing Dota with style. I love Boca, man. This guy gives and he takes, but he always gives his heart. Одоо боолор бил. Not sure if he plays with a lot of heart. A lot of love. You can sense it. Будад гэж байгаа Лена харьцсан. Илээсээ стан. Лагуна. 11 stick charge болсон шүү дээ. Антарес сандраад. Power 3 авцсан sniper. 9 Panda's coming out a little bit ahead, but they probably have the slightly stronger 3 laners on paper between
Bloodseeker, Timber, and Sniper. Like these are hard cores to outlane for majority of it. And Aster don't have their roamers really. There's no chances in this game to sway the core matchups or anything like that. Also, Beastmaster's doing his hard dance, so he's getting a lot of net worth just in this small little window. Yep, Aster definitely have some stacks, even some small and medium ones with Sumail is cleaning up right now. They're going to be able to keep up in the economy. Өнтөг төлтөгөө адилхан Vanguard авцсан. Аркам үзээ аваад агним гэж тоглох баха. Нэгэнд одоо бол Overlord руу явж эхлэх юм чинь авчна гэж байхгүй баг. Perhaps also not a lot of utility outside of what XXS decides to go, and most of the time we've seen him playing Beastmaster, he's gone pretty greedy with the Ags drum build, something like this. He's a greedy offlaner naturally. I think he's just always going to do that kind of style. So we'll see what he wants to go. He's going to be the real decider. Шууд Omni Slash. Амиро ойртод Omni Slash нөөдрөө авсан. Эргэж амчаас ном. Аваад хэлсэн. Даргаслав. Лагуна уг нь байсан юм байна. Маанаа дусцсан юм байна. Smile. Sumail. Шоус руу 3 батарей смог ороод ирсэн. Урагшиж скүүдээс юм байна л да тий. За зэрэгдэг дээр нь айг болно чи эргээд TP чинь. Болио тий. Яа. Эсэр юу арда дэварлах боломж байсан Kiyotaka айлхаа сентрийг сохиж. Трүүлж устгах нэгэд айлда гол өгчлөө дөө. This turns into that type of game. They don't really have good Juggernaut answers outside of Sniper just out-man fighting the hero in the engagement. But again, if this game goes ultra late and you have 5 or 6 slots on Monet with like a Swift Blink, this in this world techgo. He's gonna have a nullifier too. Your Pugna's not really gonna be a hard save, and you don't have a lot of summons to deal with the Omni Slash. Ингээд таарсан жоохон сууцсан юм бэ. Some of these are good Omni Slash games, some are bad. Draft уссан. Blade of Agli. Alagriti. Идэнгээр дарганлаас авч болно. Яашаа авч болно. Diffuse Blade-аас авч болно. Нэмэр дээр Diffuse Blade юу навчдаг болсон байлээ шүү дээ. Тэр юу орж ирээд гоё хэлцээлээ. Томроо Dispenser болдог. Өөр дээрээ тэгээ OSP дуудаашрахгүй гээд тэр нэг нь гоё хэлцсэн байлээ. Тэгээд юу December дээр Diffuse төлхөө авч байгаа харагдадсэн шүү. Гэтэ энэ ч бол Dragon Lance л ах л та. Pro тоглолтод бол эхний айтмаар бол Diffuse орж ирэхгүй л бол. Тэгээд Hurricane авч алдаг бомб эйгүү данаас амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. За тэр дээрээс нь бас Лена төхөд байгаа юм байна. Смайл нэг лагуна та. Лагуна. Lena is good versus Bloodseeker in the situations where she can stand her ground and force Bloodseeker to go into her, and you have a team that can help her just take that man play. Right. Probably spell or magic damage. The reason I was debating it too is because like the physical damage. Имберсав атоо шивдэлсэн байгаа юм бэ. And there was like a BKB Lincoln's build as well. Оо за. Атоос шүү дээ. Тэгээ барих юм дутуу байгаа гоё л доо өөрөө тэгээд universal юм чинь. Яг араас нь ороод ирлээ дээ Kiyotaka. Булуулуул бааларна. За өөрөө удаан баатар. Shadow дэм арай урсангүү дээ. Ихнийхээр авч байгаас дээ. Йоо, Diffuse лөө. Ааха. Тийм. Аваад байгаа маа. Аваад байгаа юм чи ер нь снайпер дээр авчгаар угаасаа гоё юм бил. Diffuse аваад дараа нь Hurricane аавна гэж байна. Зя сонирхолтой лайт байл. Ер нь midlane-ий баатар Diffuse авчгаараа гоё авчдаг л доо. Цохилол манаас нь манаас жагаа бас damage-тэй асж байгаа шүү дээ. Яг 40 physical damage-ийг бол нэмж байгаа л гэсэн үг. Тохор Bloodseeker-тэй учраас л ингэж байгаа л ийм байл хийж байгаа юм л да. Kiyotaka багийнхантайгаа нийлж явах гэдэг алт. Decrepify. Easy kill. Jenny Newsroom. Smile. Rubik киноноо харсан. Өөрөө бас зайгаа авчихсан. Лагуна авахгүй байсан уу те? Харин тий. Лагуна авалгүйгээр тэр taser авцсан байна.
моментн дээр 2 lag унаатахад тест амар даа. Санийхыг одоо илүү батны хийчих болохгүй юм бах та Астр. Инвестэл энэ хажууд зогсчихоо шууд нэг TP даруулаад стантахад. Харин тийм ээ нэг амар хүн сонирн байгаад иш. Ой. Өөр амар зогч гинэ 3 тарсан чинь сая. Рейнж зэргийг нэг төвч. Одоо тэгэл 3 дарсан үед баатар дээр team л damage хийх гэсэн үг юм снайпер. Дээрээс нэмээ double damage тавьсан. Тэ одоогоор нэг 1 минут дотор зөө одоо их юм бол энэ снайпер шахаар байна да. Тэгээ така. Ахад билет оф агри тэгээд дуудсан. Одоо л баталгаатай дээр гондээс яхаа. Энд дээр нэг яаша баатай дээр тоглохгүй бах. Pretty quiet, even game. Again, both teams just want to farm up here. I think both of them believe they're going to win the late game battles. Might come down to some of that itemization. How much are you itemizing for the late game as opposed to this mid game? Is this diffuser going to pay off if you're not actually fighting? I mean, it's an okay farm item, but it's not a Midas, it's not a Mask of Madness, it's not some Yasha build up. Зэн тайван тоглолтуулаад очно вэ хоёр баг. Аль аль нь нэр фармлахыг илүүд үзээд байна. Дортын зөрүүг шахаа тоглолт үргэлжилж байгаа. Хатаас гарч байгаа маань Timbersaw. Хатаас гараад нэг байлдыг идэм да. Би бариад үгүй. Эйтернэс дагар агны. Юу шаардаа авах хэрэгтэй. За яг энэ бүл ер нь төлхөө харагдах юм байна да. Оо шууд атаас бариад чакрам. Хангалттай даймаж. Рубик болдог авчиж байгаа мэн за хүнээс хэвлэн. Рубик нэг Shadow Demon's ингээ скил болгож чаар. Гоё үү шүү. Обакаг зөхөд гэсэн. Цаашаа blast off, assassinate араас нь орж ирээ TP-ийн зогсооч нь. Юм дотор болшаа. За шууд руу зохиг энэ 9 бандаас. XXS агнэмтэй. Тийм даагч чинь. Билээ удаан зоолно доо. Гайган болов? За гайган шүү. Рамзэс бол би наач тэг цаг алдахгүй л гэж. Хамт гүйжээс нь хаяа явсан. Үл бүтэх юм өөртөө эцгээ. Этрифай ихгүйсэ тэ. Бүх юм тавьж байгаа сайхан. Дүүрээ тгсээ. Өдөөд 3 гэр надтай ч явж байгаа шиг соло. Ямар нэг юм уу? Удаашрууд наа. Эсвэл тэ. Төвпот. Төвөйтэстөө. Лангаа дөрвөн мотой багт. За тулгарцсан. Соло. Варда зоож амтсан. Beastmaster-ын зөрөөд унгааж байгаа юм байна. Shadow-ны мөн аль бариад авсан. Цаан сүмэдик. Бариад авсан. Assassinate орж ирээ. Ramses kill-ийн зохиод авсан бах юм. Assassinate-ийн damage даган сүлд орж ирсэн. Especially if your beast dies first. That's an early ags rush for us because that's as usual, but that's a lot of your damage in the fight. He dies first, it's just gone. You don't have that. Жагийн дээр доо сайхан байгаа юм байна. Фуриг авсан, Яшаг авсан. Одоо Мантаг аваад.
when Pugna is hitting you from long range, Timbersaw, Rubik. I feel like there are 4 different heroes that do not have to go into this Beastmaster to kill him. I mean, I feel like this Beast Визиридүүдийг одоо тавсан дээрээс нь тэнэ. Этернэстэй байгаа. later when he has like Blink and BKB, right? Because when you have Blink BKB Ags, then it's gonna have value in the game. You're on top of somebody, you're hitting them. Right now, yeah, it doesn't have any value. Another reason I'm kind of surprised Aster got caught like that, but that is exactly what 9 Pandas. Нэр ч юм бас 20 Cause some random skirmishes. мастер Timbersaw биш үү? 25-аас эхлэвэстэй. It's just hard to find. As the map once again gets split up from the split push pressure that Monet can exert, he can always run down lanes and Санчтай Кай санж болгоно гэж яваад байгаа. 0-0-0 for Monet. За эдгээр 4000 нэтвортын дотоодтой байгаа гэсэн Астер. Монегийн нэтворт. Гоё юм байна. Building into a Manta. With that Manta and with Aghanim Scepter, do you think that's the timing Aster will try and fight a little bit more? And Yeah, then back to arm? probably aligns when this age is close to being out, I'd imagine. Oh, sorry, gotta pause. Figure out, triangulate. Monet didn't even realize the game stopped. That guy's ogres are really tanky. Somebody reaches over, shakes him awake. Buddy! Антарсан паусаа. Makes me think of Jack. Айгуу паусаа. That's an insult. I mean, farming walls is well. I wonder how many carry players actually enjoy these like 0-0-0 games. They all say they do, but I mean, like, come on. I'm gonna say Monet is in like a newer school of players, so I bet he doesn't enjoy it as much. Атостод бариадсан. Beastmaster Roar доод гарах орлого. Хөдлөхгүй байна, хөдлөхгүй байна. Cannot get away from these flows. Амар шүү. The quacks will haunt Та his гацаагаад байна team. гээ атака 3 дараа зогцсон. Another 40 seconds to come back into the game. Perhaps longer for his team to be ready to take a fight as 9 Pandas continue to control the pace here. Шууд Rapture Бобока тэр Assassinate орж ирээд Blast off-ын яг зогсоцсонгүй. Don't have vision of him. The shrapnel deals Ёо. reveals Шафна тавьж чад доороос нь зохиодлоо. Dude, I hate sniper space. Oh, I was just You gonna were say about the to say same this. thing, Yeah, dude. I It's know. nightmarish, man. Oh my god, this guy has like he has no jawbones. Yeah, he opens his mouth like a fucking anaconda, trying to consume souls. This model was not constructed properly. Yeah, I think they like, gave up. They got halfway through his face and they just gave up. Just it's like a TF2 model, which makes sense since they gave up on that game too. It's for all those Fortress fans out there. Yeah, Slacks is pumping his fist. You're right welcome. now. Hell yeah, get him, Avery. I mean, Pug didn't even give Pugna a lower jaw, so I За guess нэмээ Lane was doing better than him. өөрийнхөө шаардыг авсан. Гэрнэ шиддэг болсон. Гэрнэ шиддэг өөрөө хоош хаваа нэг хүсрээд авна. Cams have half a face. That is Ташаад юмыг хараа шууд дайрж байна. They're playing the 4D lore. Стан онсон багаас Ёо. Can we go back to the solo cam? Уган Димон ганц Киотакаг буулчихад бас 2 идэвшингээс 8-аар дэмэж гарна шүү. Oh, now you can see it now. Бэр диффүсэл дийлэшн цохино. Тэдээс даагардаж орохгүй л бүтэхгүй л тээ энэ өөрөө харагдаж ирээ болно гэвэл замдаас гацаад байна. Орж ирэхээс өмнө арай хүчрэх гээд байна шүү дээ. Саяын зөгч байгааг харахад бол Like father, like son. Spin TV. No catch. See you later, nerd. Минут ууган ч уг ингэж тоглохоор Fight another day. амар да. Ингээд нэг айлаасаа зүгээр нэг хэрэгэл тип яваад хийж байгаараа тахад бол be up to like your tier 2, тийм. Гэтэ энэ чинь closer to neutral somewhere. Maybe. ганцхан очиод ингээ хөөгөө явуулчихсан ихээр одоо дэжгүй юу. дачтай. Is Baboka dead to this tormentor? It was pretty damn So close. close. Look at the shard though. Gets the reward. Ags finished for Sumail. Did they Аграунд гинэ. Снайпер л үүсрэх хүн хэрэгтэй. thing that tells you who got the shot? Тэрийг манайса би л үсрий да. Гэх шиг. Тэг болоод наа shift-ний айтмаас салчлаад баатартай явуулдаг. As I have 90% of the player base muted. I mean, I would love for it to be a little bit more than just a little ag shard symbol, but I feel like it was easy to miss. See Valve listens to the community. Did anybody in the community say something about that? I did. Hey, listen, You're welcome. Dolls. Зэйдс бол дууссан байгаа. They mute everybody.
6000 дурт илүү доор илүүшнээ гаргацсан Dotland тэрээр зөхиод байгаа юм байна. Ингээд бас ямар ч carry-с ер нь Shadow Demon дагаж ирээд илүүшний юм уу carry-га болоод түшлүүлээд байв. Хожигж байгаа тал ч гэсэн болж үтээд байх тал байдаг шүү. 9 Pandas-ийн ангуучлал араас нь тавлаас магтсан ороод ирсэн. Миро хүн харвал барина. Атос байгаа. Shadow Demon-ыг бариад авсан. Бик нэрэн болдог авчлаа. Одоо ч гэсэн. Эбри хоёр илүү шамар сотонтой байгаа гэсэн. Эбри болчихлоо. Тэгээ Omni Slash дээр бас сейв чинь. За хоёр спорт нь аль аль нь сейвлчих юм байна дээр. Погнат сейв чинь, Rubik ч сейв чинь. Эргэдэг байгаа юм байна. Дагаж хөөжгээд Атос байгаа. Rubik хараа өөхөө байсан. Атос Assassinate ирнэ. Ramses унтсан. Жагийн шимбүр. Жагийн илүүшмүүд юм аа. Амар хүчтэй илүүшмүүд гарч ирдэг. Хоёр илүүш нь ядчил цогч явахдаа кертгээ халаад идэг. Ой, ороод. Оо, жагийн байгаагүй guard бүр. MVP-тлээ. Өөрөө өгсөн ч гэсэн. За, амаараа болчих гэсэн үнэхээр. Ууг нэг болчиход болчихгүй. Зайн бүр улам холдоод ах юм аа. Зохиолсон чинь. За бүх байтугаа. Сэлж байгаа. Жогийн хэлвшинч тэгдэг л дээ. Ээж яг Omni Slash-а кастлаад нийтэр вардан зөвхөн өгсөн юм биш үү? Яг үхэлтэй бол. Panda win л гэж байна. Panda арай хожоогүй байна да. Өгийн байдлаар амартай. Big and disruptionтэй. Зяро гарах гээд байгаа. Астрах энэ удаагийн роод төр бол үзнэ л гэж байна. Хавкара вишн авч болно. Зяраас тэр хоёр аврах спорт тоослогтой зүгээр дээ. Смайл дөрөвдөн таачлаа. Смайл. Авахсан юм ямар ч лагонага хийгээл амж байна. Лена ингээд амар хэсэг удаан орж ирээгүйсэн гэхээр сумэлч гэсэн. Ленагаар тоглохгүй удацсан байх л та. Хоёр дахь шон чизтэй. Okay, but is he going the right build? You can get all the gold you want, but if you put it into the Маан тавьж байгаа юм байна. Маан тавьж. Omni Slash-ийг нэг жойруулна. Йоо, Shadow Demon хэд зөхүүлээд байгаа юм бэ? Kyoto-гийн анстабл дахиад Babaka-г унгаж болно. Булсан. Эй, Элисэстэн форсж гаргаад. Тэгэхээр гэсэн ээжтэй снайпер айх юм байхгүй. X6-с орж ирээд бүгнаг орцсон. Гарначтэй жагийг олдуулчих юм байна. Ямар амар. Яасах горов ирсэн. Ядах юмгүй. Импакт жагийг бариад байсан. Хараа снайпер л. Импакт цаашаа давалж байна. Taka just doesn't have fear. I mean, he has Aegis right now, but nothing is really threatening him at this point, especially with Pugna. Ogn Butterfly гараад ирсэн. Тэг өөрийнх нь дээр net order 3 батар байгаадах. Нэр гол бүр Hex гараад ирж байгаа юм. Нөгөө Атосэр хүн барьдаг тембер ч бүр Hexэр барьдаг гэсэн. Айтем жалгаа байна Миро.
choice. Драфт нугаас яг барай ихтер дотно. Рубик барай What хийн. are you going to do with that Juggernaut? He did finish Игэлээ. butterfly. This is damage power spike. Синжөөр ингээ хоёр хайт барьдаг айтам аваад. You got to combine it with a demonic purge so that this Фронт лейнээ чинь барайгаа чинь. on Omni Slash. He also needs protection. Үн яаж виш наваа зөхөд байгаа юм бэ? Yes. And there's a Тэн дээр вардтай юм уу? if you're not spinning in. Тийм биш. Тэр чинь биш навч юм ш. За Timber дээр нэг сейв байгаа. Нэг Decrepify хийсэн. Miro Андерсан Погнагийн хил. Дөрүүлж Хекс ороод ирсэн. Яа, Хексээс ялгаарай. Смайл өөр гарахгүй хаа эндээс. Снайпер сохиулаад Смайл унсан. Асах 3. Тэн дээр вар тавиал тэр моднуудыг нь хөрөөчих юм уу те? Энэ гоё юм биш үү? Slash chance to burst a big core target. Yeah, it was. Тэгээ бүх үйлс нь л учир утгатай байгаад байна. Decent damage. They combine all the ults. No decrep save, but he's just too damn tanky. Not enough damage to pierce through the shell. Тэгээ All the Dotlerax. racks are getting destroyed. Cheese got spent as well. Дараагийн вив дээр зөхөд авсан явж байгаа юм байна. Дахиад дараагийн вив дээр So far. Wave нь орж ирж байна дөө. I mean, I honestly don't know how Aster bounced Унжээс Ракс дээр хилиф дарсан. Ингэснээр мэдийг нь зөгчих юм бол хилифгүй. going to get one lane here. Мира бүр голдоо очсон байгаа юм байна. Түүний дотоо Yes. I don't really know where the damage Ягарсан. 4-5 мэд зогшгүй гэж утсан. Манай Nullifier заавал шаардлагатай. comes for Ramses. So they're gonna Погнагийн эсрэг тоглож байгаа. as well. Just protect the sniper. Let him go to work. This Lina has not felt like a force in this game. The heals from the Pugna have just eliminated the poke damage from Dragon Slaves, and then you have to commit with a single burst between the Lina and the Juggernaut with Omni Slash, and if you survive that single target burst, you're not afraid of too much left in the fight, because you're going to be able to sustain Күүкин that. жарам, күүкин жарам. That's why Pugna is such a Ban damn shields. annoying hero. You don't go on the Pugna, he makes everybody else you go on worse. Тэгээ бомб тэрсэн. Түнээд энд хүмүүс байгаа гэдээ бол мэдсэн. Aster have to find something soon. Гаравч байгаа юм байна. Fights left to lose. You can still find that open. You combine the single target damage with that demonic purge. Especially if you can find somebody outside of the Timbersaw with 3500 HP. Would also make your life easier. Took the shrapnel yes, huh? Instead of the headshot, not Хоёр войцлон хаваад чамаагүй факторыг наавна гиндэ. Continue terrorizing these supports. Make your life hard. Хоёр войцлон хаваад мана рейжэндэж гоозаад байгаа. well, here comes the siege. За ээж тасаад 20 секунд. So Кетака линк авах гэж байгаа. bit of damage to the tier За яасан юмыг яаж мэдтгүү. Роор. Эсвэл нөө Shadow Demon ханаас ч юм. Барилсан. Тэгээд Ягараа дуусах болоогүй учраас шууд Omni Slash дээр хийгээгүй юм байна. the follow up there that they wanted to. 4 секунд. Kiyotaka from walking away. Кетака Silver Age дарсан. Get a full regen. Nice blink LSA there and stop the TP. Not something 9 pans were Ээж дууссан. but of course you don't have to blink on the jug yet to capitalize. Still, they don't get punished, they'll reset. Now it's about the next Roshan. Aster really want to find this fight before that objective spawns in the next few minutes here. They can get some map control going. They do have a blink on Pichu as well, so when the roar comes in off the blink and the Omni Slash commits, you can blink in demonic. Тэгээ смог дараад хөөсөн. Багийнхан зарим гişүүд Strictly jungle дааваг скандад мэдсэн байгаа Aster. Тэгээд шууд хүн илүү гэж үзээд гурвалжин руу л орчих шиг боллоо. Дахиад смог. Яг л тулгархандээ антарс смог задарсан. Блink out. За Timber ордод гисэн Timber дээр save байна уу? Omni Slash бүтэн ороод Miro унцаа. За Ramses main fight хийгдсэн. Бистэг үзсэн манай онцол таарах юм байна да. Гэтэ 20 урсан бүр амар байгаа юм. Амар хэлж байна. За TP out хийж байгаа. Амжаад гараа явсан. Чагийн хийл бол аимшигтэй юм байна уу? Тасан пулууд нэг батар алаад сан хөл зарлаад байхад. Зүгээр. Сараа болгондоо нөхөд шүү дээ. Run.
Дөрөнбаатар бол байбек байгаа юм байна. 15 секунданд Лена байгаа болохоор Дэвидсон мэдээ өгж байгаа бол нэг их бодлож үзэх юм байна. Эцгүүгээ Тимбрийн шууд omnistar шахаас нэг хэлсэн гэхэд бол нөгөөдүүлийг нь снайпер үзсэн байсан болохоор энэ шүү дээ. За 2 тал байхгүй. Хац байхгүй. MK бяавна гэж байна. Кятака. Дараагийн дайнаар бол манегийн Notifier гарчих юм байна. Погнагаас Decryptify ороод айх шаардлагагүй. Заавал Shadow Demonic Forge хийгээд авах шаардлагагүй боллоо доо. Сая бол яалтч Smoke-тэй яваад орцсон тул да Тембрийг Demonic Forge хийж чадсан. Shadow Demon. Нөө снайперийг нэг булаал. Нөгөө айгүй олон өөрөө линкэн гаргах хэрэгтэй. Тэгээ бас ойртох хэрэгтэй гэхээр дагер авсан л юм байна. Force staff бас хэрэгтэй л байна да. Go on somebody, kill them, and go on the next person. That's all you have to itemize here if you're Diamond Pandas. That's what you have to continue to itemize here if you're Aster. So when able to pick up Nullifier, his own mini demonic purge, to help him try and commit through the Decrepify. All this nonsense. Gotta care about the Lincoln. Хийхэндээ 9 бандаас. Рашана үлээж гад орох гэдэг шиг байна. Рашан гарахад 1 минут. Дахиад дээрээ гарна. Refresher дээр аш. Астрахын бол яг гарсаагүй мэдэхгүй байгаа учраас. Смоклоод өрөөд ирсэн. Виштэглэн. Орточод өөрөө хекстэлсэн. Тимбэр дээр Blast Office-та. Omni slash Antarsыг үзсэн бол. За босton ингээд снайпер өгн боссон юм байна. Чаас. Тэгээд л өрхөө. Ямарс нэлээд хэцүү даалгаврыг бол биелүүлсэн байна шаадаад юм аа. Stand on the sniper болоод. Тэгэл чаавс үлээ да. Making mince meat of the Juggernaut as he does not have the spin TP he's relied on for so much this game. I don't know if those were good bounces or bad bounces. I mean, you end up getting the Rubik, which is pretty nice, but you still aren't. Яавны илүүтэйгээ рогоо цохилгүйгээр шууд өксөл явсан. Мөнэ байбек байхгүй 50 секунд. Jag байбек хийхгүй бол тэгээд наалах шалтгаан байхгүй. You let this guy get away with a game like this, it's pretty hard to beat this team. It's very few times that they have dropped full series. Шууд өргөж чад бабахаг цохилгосон. Зя. Яа шард строрцсон. За ударсаа. Болдгаараа бүр линкийг гаргаж аваад орцсон. Гэгэ 9 бандас. Тэшээ нэг сууч хэрэгсэн. This is one of their classics, right? Just setting up a situation where they feel very confident winning the late game with like a last pick carry hero that's either on Ramses or Kiyotaka. I feel like this is this team's comfort zone. And I also think it's a situation that is awkward for Aster because a lot of times Aster also kind of want to just scale into that with Monet's hero. If they don't have last pick here, they end up in an awkward situation. And if Aster don't have the early support roam with some Enchantress, with some Veno that can just... Энэний дараач ямар хоёр тоглолт байгаа гэдэг болоо. Spear JLGD. Demon Bitcoin. Liquid хийсэн юм бэ? Ямар liquid? Liquid чи байж байгаа юм уу? Liquid гэж ямар байгаад юм бэ? Liquid.
same goes for Ramses. I mean, just solid performance all around by 9 Pandas, looking great in this second group stage. They do indeed. This was the second game of the three games that we've watched where 9 Pandas crushed it. 2 games in a row. It's been the draft. Ooh, энэ дээр мэрэ ингээ гараад ирсэн. Боцож хийх гэдэг. 9 Pandas just had Aster's number here. They really did, and they deserve kudos for the ideas that they brought today. I thought that sniper pick was incredible. It turned out amazing, and it wasn't even just the sniper. Timbersaw did such a great job. The Rubik did such a great job. Solo played awesome too. I mean, honestly, well played to them. I don't really have much to say about Aster, except they really weren't in a situation where they could do much this game. The Lina was already addressed. Ягаад энэ чи 2 цаг болгон баг нэгэн гэт галчих гад идэг батард бол юм. Гадны тестил амар байгаамаа. It was a spellcasting Lina that prioritized an early blink over a travels. When you go early blink on Lina, you have to look for the kills. You have to look for the initiations. When you go travels, you can kind of play the map more, try to get a little bit more farm, push out lanes, but by the time, Sumail with the blink was ready to fight, 9 Pandas were already grouping up, they were already playing around their Timbersaw. The sniper, even though he didn't have the best lane, recovered very well. And like if you go blink first and you get caught, you have neither HP nor movement speed really, so then you're kind of just committed in the fight, and you're probably going to die anyway, so the blink makes sense, but if it doesn't go well, you're feeling... Зя хорд эхэлчихсэн. I think Kiyotaka's going to get kicked out. Дан эхэлчихсэн тэгээд 2 games in a row that he's the one having all the fun. And Ramses only gets about 5 minutes of gameplay right at the end where it's like, oh yeah, he's going in there, right clicking on Bloodseeker, it's so awesome. But really, Kiyotaka just was, man fighting everybody with the Pugna sucking him the entire time. And then you think like, okay, they need to all in the sniper, just like they needed to all in him in the first game. But then also there's Ramses, who is fighting with him for top net worth just by farming. So it's like, it's just so hard to come up with a example of how a team fight needed to play out where 9 Pandas would actually lose the fight. It's like, okay, we have to use everything on the sniper and then Heaven's Halberd Ramses 3 or 4 different times and maybe get a few hexes and hex them a few times, and it's like, this is just never going to happen. No way. No way. 9 Pandas coming in very strong here today. And yes, Kiyotaka played a great game, but surely he wouldn't be anywhere without the supporting staff. Yeah, right? I mean, without the Pugna just helping him in the background there, and without Antros' epic rotations, like, the game doesn't look the same, obviously. We can talk about the chorus all day, but the supports played a vital role in that. The way they itemize, the way they group up together, it doesn't happen without them. But Jenkins, we have to talk about the Timbersaw. We're talking about Kiyotaka, but Miero really killed it. I mean, he did such a good job frontlining for his sniper. Every time it looked like he was about to die, he made it away with a sliver of HP. And again, isn't that thanks to Solo? Yeah, for sure. I mean, Solo played so good. He was very deferential to his team. He maxed out Nether Ward first. He didn't max Blasty and get 3 points in it. He was like, I just want to save my team. He maxed out Decrypt afterwards. And he just kept all of their mana really high, which was nice. They stayed on the map aggressively. He played a really good game, too. I guess that's the thing with the Pugna nerf, is like, you still... If you're just playing to like be the battery outside. Энэ гүрүүрсээр дэрсэндээ баг 2.5 over гэдэг бит. Яг адилхан дүнгээр спамд явахад гоё юм шүү дээ. Энэ 8 бог бол нэг нэгнээс илүү гэж баг харагдах юм байхгүй шүү. Хамгийн сул нь юу вэ? Хийж үлээ. Хийж биш бол талан гэдэг шүү. Энэ бол бүх тоглолт нь 2.5 over гэхэд бол яг адилхан дүнгээр спамдахад 2.5 нь 2 нөлөөс хамаагүй их л байж таарахаар санагдчих. Yeah, he had a rough one. He was 0 and 10 and 2. What's the KDA on that purge? Negative infinity. Negative infinity. Negative exactly. infinity. Jenkins got it right. That's a negative infinity KDA. That's a rough one. Techie's wasn't much better. I think it was like 0-10-6 or something. It was actually like Techie's got a lane for once. He lost the 10 attack speed we were talking about backstage, but his sticky bomb damage is actually a lot less. It's like 320 at max level instead of 360. Level 1, I think it's, I don't remember exactly the numbers, but you just do less damage on the hero, so you're going to get less kills, you're going to have less level advantage, that kind of thing. It all added up big time. It added up big time, and it added up big time in favor, in this case, for 9 Pandas.
I don't know if we have a group stage standings. I know this was our first series, so you won't really see too much. We'll do that another time. I want to first talk to Antares, who we have joining us right now from Nine Pandas. Hey Antares, congratulations on the series. Can you hear us? Yeah, I hear you. Thanks. Good to hear. I am looking for your first impressions from also the series you just played of the patch and how you feel it impacted it. Actually, patch didn't change nothing, especially for my heroes, like Tejas, Betrayda, so I feel it's good. But of course, like what Spirit, Wind Ranger, who played my teammates, they a bit nerfed. But I don't feel that this patch changed a lot of. All right, thank you. You guys are obviously on a pretty good hot streak. You've been doing great recently. How far do you expect to go in Dreamleague here? Of course, we hope for first place, and we can do it. We have a good strategies, so let's see. Харин нэгдүгээрээр авна бид нар чаднаа. So I was curious, which team do you think was the strongest team that you faced in your group, and which team are you looking forward to playing against? Тийм дөрөв орж ирсэн шүү дээ маа. This is the strongest team, I guess. It's obviously Gladiators, and in the other group it was Tundra, but I think they would go a bit further without standings. But I think the strongest team right now in the batch is they understand how to play. Яа гацаад байна. You know. Okay, thank you. Hey Big A, good to see you. За хуваараар бол 8:30-аас эхлэхээс тоглолтоо. Wind down. What do you do in the evenings to just HG Team Spirit. Get the vibes back for the next day? 3 гейм гартан дээрээс нэлээд удаан завсарцсан. Ард. Яагаад тэг завсарсан? Against team like Spirit or Boom in Serbia. So we do innings like this. Who's the best? Who is the best in soccer? Yeah. Sola in my team, I guess. But he's old. Yeah, but he's he played football professionally ago. Like me. You played professional football? Yeah. And then you chose to play Dota instead. Yeah, I had problems with my legs, so I decided to play computers. Oh wow. That's impressive. I am happy you are playing Dota right now. That's really cool. If it's working out. Yeah, yeah. And it's nice that the competitive drive. Сая юу соолоогоос хөлөмөгч байсан гэсэн үү? Is solo still better at football than you then? Is that what you're saying? Yeah, I guess so, because I didn't play soccer for like 4 years, and yesterday it was first time after 4 years. What position do you play? How to say? Attacker. Cool. He's fast. That's why you're position 4 in Dota. Yeah. He likes to go for the kill. Go for the kill. Antares, it was great watching you guys play today. I'm sure that at this rate, we're going to talk to you guys a lot in this group stage. So looking forward to that. Of course, congratulations on the series, and looking forward to talk to you again another time. Thanks a lot. Goodbye. Thank you. I do love hearing, because there's actually quite a few stories about how the competitive drive of people transfers over from I think it was Desire, right? Desire, and wasn't it Chuan that was a basketball player that at some point hurt his knee and then also just went into Dota? That's the origin story, yeah. I think that's the lore, the Chuan lore. The lore, but now we know the Antares lore as well. And as you can hear, the music is playing because we've got so much more Dota to go through. That was only series 1 of 4 for this day, so stick around. We'll be right back with more Dota 2 here. It's gonna be Team Spirit versus PSG LGD. You don't want to miss it. Spirit LGD-ийн нөө илүү баг нь биний хувьд Spirit. Нөр group stage-даас тоглосон шүү дээ. Нэг болоо салсан тий. Нэг болсон. Нэг тоглолт нь нэг тон сэжигтэй тоглолт болсон доо. Тэр нь Spirit талаас хийсэн гэж. Шидэд байгаа л харагдсан.
За нэг 5 минутын дараа л эхлэх юм байна. Сприт LGD. Group stage 1 дээр LGD 8-6 шигдэлтэй дуусгасан. Энэ хоёр хоёулаа л яг тэнцүүхэн л дуусгасан. Spirit 5-6 магтаа тэнцээд хамгийн сүүлийн өдөр 2-0 чиж дээгүүр гарч ирсэн. Тэгээ Secret-ийг 2-0 алдсан. Secret бас ер нь чанга байсан баг штэ. Чанга байсан багийг 2-0 алдаж. Тэгээ LGD бас сүүлийн өдөр талаантай тэнцсэн байна. Энэ ч бас тэгтээ бас сэжигтэй л тэнцэлтэй. LGD-д бол хожих шаардлага байхгүй байсан. LGD мөн адил нэгч багт бүтэн хожигдоогүй. Энэ хоёр хоорондоо тоглосон хаа. LGD Tundra, LGD Secret. Энэ шүү дээ. Spirit 2 дахь гейм. Энэ гейм бодгоор хожиж гол шүү. Өнөөдөр бүтэн стрим явах уу гэнэ. Явах гэж л үзэндээ. Оо, энэ нөгөө түрүүний клин зөө. Ямар баахан бүр нэг ластитэн дээр бүр ёо. ESL Razer mousepad. Нэг динайлахтай нэгүүд өөрөг олдоод нэгүүд XP-г наваад идэг гэсэн. Хөөс амар тий. Динай идэг батрдгор нөгөө батраач инкнээсээ бүр.
Ди чи Enigma ч яа Enigma XP авдаггүй болов? Enigma XP яахгүй. Нэг хэсэг яадаг байсан шүү дээ. Binance-ийн тий, кредитийнхаа тий. тодорхой Тий, хэмжээг тий, ол тий. эсвэл XP-г нь авдаг байсан. Тий. Тэгэхэд л бүр итгэмээргүй левелтэй батаргаа ширдэг байсан шүү. Амар явцсан бол. Spirit Hand 1.5 гээд ороход гайгүй бах те. Ер нь бол тий, наач нь байж болох хамгийн safe bit байна. Шатагийн битээр. Spirit нэг гейм аавна гэдэг нь үү? Аа. Тий. Гайс боломжоор кастра урамшуулаарай гэнэ. Игээрээ. Юу маш их баярлнаа. Манайх бас би төвдөг хүмүүс тандаж хэлэхэд манайх deposit withdrawal-ыг 24 цагийн турш шийдэг. XBT Albion-ны эйжент байгаа. Манай тоглолтыг үзэж байгаа шууд манайх руу шаад хичээл нэглэлтч болно. Yeah, old man fear. Оо. Good, how about you? Doing pretty good too. I have a name, you know. I should have asked, do you mind if I objectify you? Isn't it kind of funny? Like, if you look at his outfit today, he's wearing all black, so it's like all you can see is his giant fucking arms. It's like I wear all black it's every like day, so and then I'm perfect. extremely pale too. So How long have you been going to the gym for? on and off for 12 years. Probably. I asked them this at the gym. I mean, you don't get guns like that in a few years. You do not. Those are insane. 4 жил Those are insane. төмөр Now, we өгсөн. had earlier today, Гарын you хоёр were талаа. like, why did you do that without me? Because earlier today we had an esports physical therapist on the show, Dr. Jordan. It was very insightful, and we learned a lot about good posture. What's your opinion on the couch? On how you're sitting? How I'm sitting? Yeah, right now. I don't have good ergonomics right now. No. And about how? And when you look at Jenkins, what does that make? How does that Terrible. make you feel? Terrible. Yeah, his spine posture is really bad right now. People have called me a shrimp before. Yeah, you kind of look like one, I have a solution. or like a fetus. All right, a shrimp fetus. So, would you like to sit more aerodynamic? Ergonomic. We're gonna go on a plane ride, everybody. I don't know. Would you like to sit better? Should I? You know, no, we can. We just all we need to do. So I waited for this moment. We have 2, 3 gym-going people here. If you wouldn't mind, carry the couch off. And Jenkins, the chair, would also like to go. I have a solution. Wait, who do you want to carry the couch? Hannes, could you play a little tune while we do the dance of I got chairs? pillows. I'm sorry, Who's carrying the couch? We're moving the couch. Moving the couch. All right, here, I'll get this in. Pillows out of here. Just. I'll get this in. Purge. Heavy. He tried to do it. He tried. All right, now that makes me feel I can't do it. Oh, that's all right. Oh yeah, you're doing a great job. Yep. Where's it this is going, great. Lynn? I don't know why you're holding it so high. Shoulders. Oh, I see. Yeah, you guys are working so good. Let's Great just leave job. it here. Let's just leave it here. What are you doing? What do you want me? I don't know. Slightly What the fuck is The chair. My chair, what do you mean? All right, let's throw that iPad. Come on. You had one job. Did I? You're the one that cares about ergonomics, you weird spreadsheet piece of shit. I'm sure this is gonna go down well. I think we got to move over a little, huh? Where are you putting your receiver? Behind my desk or in front of my desk? I don't know yet. You probably want to go in front. Okay. I think that's. Oh! Holy, he's gotta be careful. Are these different sizes? Yeah, a little bit. No? No? Yeah, this one looks a little bit. Damn, this is gonna be fun. Jenkins is a little bit smaller. Oh, there we go. I feel like I'm on a horse. That's dead and very bloated. This is actually pretty fun. So do you feel better now, Fear? I mean, my posture's always been good. I don't need this. This helps you if you have bad posture. Do you think it is helping Jenkins? One sec, I need to take a sip. It's helping him with something. I don't know what, though.
Brilliant. I mean, you guys can't see that, but he spilled all over Oh his no, crotch. I think they saw it. There, zoom in onto his crotch. There's a lot of water on it. That's not water. Kurt, how does this ball make you feel? I mean, the bouncing is nice for sure. I mean, it makes you more mindful, and you get and stuff. Oh my god, I'm so bored. You guys want to do circular Not of motion? this, of him. You guys want to do what? Did you say? A circular motion with the ball. Kind of fun. Like do clockwise. Ooh, I feel that on the hemorrhoid. Super, you're usually the one that does the yoga instructing for our squad. I do, but I have not gotten any yoga poses for the ball. I'm just sitting. Yo, I got one. I was told that this requires you to always sit up straight. And it's very important. Now, while we get our I mean, Jenkins has found a way. posture correct, Alright, he's gonna die. we do have some Dota 2 coming your way. Jenkins is going to sit like this the whole time. We're going to keep track of it. While we're all going to learn a little bit more about PSG LGD. You need help. Immediately throws out the disruption. Will get jumped afterwards, and Mew still gets himself the axe. Call onto two. Roar gets thrown up, but a greater splitter comes in to respond to that bomb explosion. But while underneath the tower, 大家好，我是 PSG 战队的 Y。用一段字来形容队伍勇敢拼搏。Зөрөгтэй байл.嗯，就是以我们现在可能最大，就是目前这支队伍遇到的最大挑战，可能依旧还是线下赛的机会，包括什么签证啊，或者很多各方面多的吧。有新的游戏啊，我觉得问题都挑战都是挺大的。And a lot of damage from the Sunray with Wave King chasing in, but the reflections back up and Doom can maybe save her, but the Roar connecting, Angel's down. Bob moves in with a coil, catching up the point spread, but they're losing so much execution. They were picked apart at the start of the fight. Too many spread heroes and LGD won. 就是关于这次 Dreamleague 的比赛，我更想要，首先是通过几场，我们要每个选手，然后到比赛中更加投入、更加带入，然后再进一步的肯定就是把所有队伍所有欧洲的强队都进行打一遍，然后再进一步的话，可能就是机会把所有的队伍都赢一遍吧，我觉得是这样的。Бүгдийг нь ялнаа. Well, whereas previous series, the sound is really trippy. The previous series is 2 teams from Group B. This series is 2 teams from Group A. So guess what these 2 teams did, Veer, in their previous matchup? What did they tied? They tied. It was a group of ties. So Team Spirit versus PSG LGD, of course, has a bit of history behind that as well. We're looking forward to this one. I would love to know what we are expecting from this series. Fear, do you have any specific expectations? Expecting a 1-1, and then there's going to be a game 3, and from there we're going to have a winner. And if history is to repeat itself, I would probably say Spirit will take it. You think so? I think so. Only in the grand finals. Yeah, not the grand final, that's the issue. It's close enough. PSG LGD has a very positive win rate versus Team Spirit outside of grand finals and outside of Valve events. Well, it is Dreamleague Season 20, and things change. Yeah, that's right. This is going to be very weird out of context. If some League of Legends player's like, I'm going to check out and see what Dota's like today. I'm not playing this fucking game. I'm more curious like how different the heroes are going to be, because all of these stats matter, but the patch is so fresh. You wake up and you're like, oh, there's meta change. Are they going to experiment and do something that doesn't work? Are they going to pick some like weird mid? Are they going to try to force Lina? Like that's going to change a lot of things that they plan for. Yeah, of course they would have watched the previous years as well. They would Дэнгам эхлэх нь. Эхэлсэн биш үү? За, энтрийн жимэг жоохон багасаад. За, Spirit versus Victor. Tekis mekis ивантгаа болоод тгсэн үү? За, Ларли хоёр отрыг л онцсон харагч чинь даа хэлцтэй. За, тийм бэр нөгөө нэг нэрвлүүлээгүй ганц батар. Бүх universal нэрвлүүлээд ганц тийм бэр нэрвлүүлээгүй. Тэрийг нь авчлаа да.
Лаар тоглоно. Collapse ч мөн адил тоглоно. True, he did get changed actually, but he hasn't changed enough to not first pick him. This hero is still incredibly strong here. За шууд энчаа ээлж идчихэрнэ. Шууд энчаал. Андайн. За арай өөр сонголт хийсэн Андайн. Skyrat mage. Хоёр спортороо opening хийж байгаа юм байна хэлж хэдэ. Дөрвийн баатар silence чинь за яг midgame дээр шүртэл timber дээр burst damage оруулаад ирэхэд Sky хангалттай байхын үуч байдаг шүү. Innocence Undying, Planet-ийн Sky. Энд яам асар хүчтэй л энддэг баатар да. Рэнж дотор 2 өндөр дэмэжтэй шууд богноо оруулаад ирсэн. 9 пандатайгаа ер нь төстэй драфтаар эхэлжтэй шүү. Сая сүүл тоглосон драфттай. Богноо мэдээж тим яарсан. Ордоо зогсдог иймэрхүү танк баатруудыг ардаас нь нэг сейв байж хаад бүр итгэлтэйгээр ордоо зогсоолгоод тоглолцдог. За мэдээж хүнээ аврахын тулд Global Silence-ыг Андайнгийг бол 3 болоод Silence-оор ороод ирж магадгүй гэж үзэж штэ. Team Spirit. Ер нь өөртөөхөө авсан баатрыг хамгаалахын тулд бол айлын авсан баатруудад бол хууртагдахгүй байна. Айлтаа шалгуулахгүй яг өөрсдийнхөө пикийг л өөрсдийнхөө бодсон юмыг л хийж ийл гэж байна л та тийм. Нөө өдрөж чи ингэж тэгцээд байх юм. Ойгоод байх юм. Bouncing. За дахиад нэг авардаг баатруулах. Shadow Demon-ыг гаргацсан ялж идэв. Burst damage дэсрэг яг иймэрхүү Sky шууд нэг баатар унгацдаг төрлийн баатар эсрэг. Save-рүүд ирнэх. Болж бүтээд идэв шүү. Front lane-рүүдээ урдаа гаргаж чад. Яг тэр дайрсан байна. Яг ганц save байхгүй, хоёр save байхаар бүр төвхтэй байдаг. Нэгэн л рүү дайрахад нөгөөх нь аварчна. And another support removed by PSG and the Enchantress. I guess it's overall just a strong hero, but maybe especially. Нэг дөөртөө хоёр support авцсан учраас LGD айлынхаа орж эсрэг орж ирж болох. Хүчтэй, импакттай гэсэн спортуудаа л вандаад байгаа юм байна. Spirit хараа эсрэгээрээ. За Bloodseeker вандаж болно доо Spirit. Тиймрээ хамгаалаад. За өөр Monkey байж болно. Monkey King. Бас мөн л ороод ирж болно. Game-да өөр Bound Strike Standard Skynos Burst Damage авчих болно. Хэрвээ carry бандах бол Monkey эсвэл Bloodseeker бандуул зохимжтой болов уу гэж бодчих. Өөртөө харин Enchantress бандах юм уу те? Demon гэдэг бандах. Харин тэглээ. That's one of the heroes. It's a good like mixed magic physical damage hero for sure. Make them less one-dimensional. And it's nothing to say. One of nothing to say's favorite guys. That's true. It's not universal. Зэ Blood-ыг гаргаж байгаа мэнэ. Blood ялцчихв. Game дээр хүртэл Timber дээр нэг rapture өгчөөд тэгээ Timber зөөр зогсч нь хэсэг хугацаанд. Панга бандаа Timber. Blood гаргацсан учраас Panga ороод ирэл төвхтэй гэж утсан байна. Timber. Timber харцсан юм ч одоо Timber нь гол явчих байлгүй дээ. Blood. I wondered if we'd see Void Spirit first series because maybe the Сүүлээ Lard-ын сонголтод ч бас байгаа л да. Viper байна. Viper тэгэл бат штэ. And then Faceless Void came up. Oh, dang damn it, we banned the wrong Void. Purple Void. The Void is purple, isn't it? Would you go for that on the side of Team Spirit, still the Void Spirit, or is that too risky with the silence? First Ember? No, I don't think that's a matchup that I feel like you
gonna get a huge advantage in. Oh, the Pango's banned out. What's one of Laurel's guys? He should just play the Timber, honestly. Oh yeah. Laurel has a lot of between the Pain, Wind Ranger, Snap, Winter Wyvern, Storm as well. Actually, yeah, sure. Surely Timber does fine against Ember. Should own him. Oh, За нэг Tekis. Tekis. Miraгийн Tekis. Good luck. That's true. I mean, this is really fun actually because there's just a Үз чи яг андаантай лэнд чадаад байгаа баатар шүү. a lot of teams are going back. Хөлтөн өндөр слоп дээр андаа энийг зохиод аавна. This just came out like last night, right? So all of a Лэм баатар андаанаас зайгаа барихад бол асуудалгүй. know is good from last patch, and then slowly but surely you're going to transition, and that's only going to happen through gameplay. So only the teams that are Яадрын carry Stark ороод ирсэн. Stark-ич эсрэг Axe байна ээлжидэд. LGD хожиж шанс байлгүй ах ээ. I really like the Slark though. I mean, very good hero for hunting and killing Sky by yourself. He can deal a tombstone and also get out afterwards. Энс бол байгаа шүү. You can also just pick up stacks. Болоод мань Марс. Тэр болгон сонгогдоод байхгүй байгаа тэр Марс. Погнаг эсрэг бас гоё байдаг. Погнаг аренадад бариад авах. Марс ороод ирэхэр гоё юм шиг байлаа шүү дээ, тэ. Тэгээд өөрөөсөө хоёр холдуулдаг скиллтэй. Тэгээ өөрөө илүү холоостой өгчин. Тэ, стан хийдэг ч гэсэндээ стан яг одоо л давуу тал нь гарч болно. Таргет скил биш байгаа. Тийм болохоор Slark-ыг үлий тарсан ч гэсэндээ стандд барьж явуулна. These are some of the best players in the world. There's no way he's just gonna knock his Stark back up by Bill. I will say the nice thing about Mars in this game. Биш ороод тарсан. Тийц арена л үсрэж ирж чадахгүйсэн баха. Давахгүй. Яг давж орж ирэнгүүтээ нөгөө аренад нь зохиулаад яг дэлбэрэхгүй зүгээр шууд орж ирсэн хэрэгэлээ. Орж ирнэ гэж үү? Тий, яг орж ирээд зүгээр тесрэхгүй унжчихлээ тэр доор. Тэгэхээр бас гарна гэсэн үг үү? Одоо бас гарахчгүй орохчгүй юм шиг санагдаад байна. Юу орж ирж илээ тэгээ харин гарахгүй. Дарксэр онцаа. Одоо нөгөө нэг Марсын юу чинь нокбэкээр цогтөг нөгөө цэргүүд нь арай дотор талдаа байдаг болохоор яг дотор талаасаа бол гарахгүй. Яг гадна талаасаа яг ороод ирэхэд нөгөө цэрэг нь тохих үед нь одоо яг арена дотор нь ороод ирсэн байдаг болохоор. There's not many offlaners in general that can beat Shadowfin carry. Yeah. That hero is just solid. Like if you're picking on first pick, your blind pick, they're not this game, so maybe that doesn't matter. But if you're in that situation, За өөр Slark эсрэг эвгүй carry. Such a strong laner. Unless you can kill him 50 times, he's probably going to win this lane. Эвгүй carry юу? За Monkey л гэж үтсэн. Timbre offlane болгож магадгүй болоо ажиллаа шүү Spirit. Darling Viper ороод ирэхэд бол Эмбриг бол нүднээс гарах чинь. Марсиг бас онтраач нь булваркийн. Тэгээ Sky эсрэг magical damage нь тестдэг байна. Харсиж болох юм байна. Magnus-ыг гаргасан. Void Spirit бол айл талаасаа бандаагүй. Гэхдээ бол тэр орж ирэхгүй байх. Орж ирүүл бол нэлээд зодуулна. Ямар багуу тасагдчихөө гэнэ. Холон баг хасагдсан да 8 баг хасагдсан. 8 баг хасагдсан. Муу 8 насагдсан. Энэ дон Tandra Liquid 2 явж байгаа. Tight. Тунаа шууд л оноо орчих. Slark-ыг бол ерөөсөө бол Aft farm хийгээд тайминга Slark-ийнхаас улаан шал гаргаж үзэж байгаа юм. Гэхдээ Slark дэнд яалчулж амар да. Гэхдээ лэнд нь ялагтахааргүй баатар орж ирсэн байгаа. Марк орсон. Надад бол Spirit талдаа илүү санагч драфт. Spirit type бариад багаараа нийлэхэд хүртэл Slark Луна match after бол Slark-нд дийлэн шүү дээ. Тэ, энэ дээр бол Spirit гэж бодож байна. Шийдчихгүй л.
heal, but we're just gonna do like 30% more damage than normal, and your reduced heal is just gonna be even worse. So it could really make Miposhka not feel very valuable in the mid game. Гол Timber Hembrээс бол илүү явах учиртай. In general. Okay. And I think this is a pretty free Slark game if they can get past this timing push. I know everybody says 5 man against Slark. That's how you beat it. If they can get past that point, Шороо тэр нэгэн мат бол хоёр side lane бол арай ээж идэв. Талтай явах гэдэг нөө эсвэл дайжгүй юм бол Lunar-ын нөгөө хоёр дайраад Tiding Gash-н дээр sticky bomb орж ирнэ. Тэрийг бол андаа наарлчнаа. Андаа нь бол баг л тэрэн л зориулдаг байт. Яг нэг дайрдаг баатрууд эсрэг андаа нь авчгаар л гоё болчт юм да. Тэгээ андаа нэг нь бол харчаад хийцээ юу лээ? Гүү гүү. Тайд авсан шүү дээ. Андаа нэг хан эсрэг бол авсан юм байна те. Андаа ингэ өөрлөө л дайрахгүй бол яг хүний бол их л мундаг хамгаалдаг баатартай. Тэндээ. Дэсэг спирит хожихын тулд бол яг Лунаа маш цэвэрхэн лейндэд тайминг нь амар эрт байх хэвээр. Slark-аас үйдсэн хамаагүй эрт байх хэвээр. Тэгээ Марс ч гэсэн тэр үед нь бэлэн болцсон гэл. Таймингуудаа мангар ирлээд нийлүүлээл тэр тайминг дээр уурчлах хэвээр. Уурч яхад нь мэдийн тимбэр байгаа. Мэдийн тимбэр боссорч юм бол хэцүү. Нэг ravage орч ирнэ. Тэгээд Slark бас гарч ирэх гэж тэгэж амар уддаг баатар бол бишээ. LGD. This is going to be an interesting matchup since most of these teams have matched up against each other before and have gone even. So maybe a best of 3, it can, well, it has to break that tie. Nothing I like better than a good old tiebreaker. Yes. We had lots of those yesterday. Yeah, they were pretty exciting. And water. Шигва. Pretty one-sided and determined pretty quick. За аль талынхаа өндөрлөг дээр варзаасан вардын олцсон мира. За өөрийнх нь заасны ч гэсэн марыг устгахчих үсттэй хэлжээд төрчөөс аш пинглээд байсан. Саяхтай зориуд жүжиг хийсэн л дээ мира. Өөрийнхөө талыг харахгүй байгаа юм шиг заавал дээшээ гараад. Дээшээ гарч гад вардын устгацсан учраас бас тэр талынх нь вардыг устгахгүй байж болно. But I can point to the same thing for NTS here on this Ember, who's going to be boosted up by that Luna nighttime aura that Харин дээр Miposhka ямар эгүү яваад орч байна. Өөрсдөө даалтсан. Y is going to die in return, but hey, they got the first blood. It did go to Y, so is that worth though? Like, do you want first blood on dying if you're giving a kill to the Timbersaw? I feel like that's not that good in exchange, to be honest. Because now you're just making NTS's life harder. Талаар хэрэгтэй үйлдэл болчихоо да тэгээд. See everybody complaining about this hero. He's a first pick ban, first ace pick. I get why. But a lot of that is like the lane, right? If you can somehow know Талаар ямар ч тоглолтыг килтэй эхлүүлсэн. that terrifying. I mean, he's still obviously very good, but you still have a very decent Ember game that Timber doesn't help stop the Ember outside of he's just going to destroy him on the lane. So you don't really want to be giving him extra gold. the whiny players on Twitter who are complaining about heroes not getting nerfed should just get good. Oh, you're just going to drag me into that. Тэгвэл энэ матч автор Timber нэгээр damage-ийг нь 10%-аар багасгах нь base damage-ийг. Тийм болохоор ер нь пластик дээр илүүрх нэ. Тэгээд дээрээс даалж. I feel like we definitely triggered. Why did they have that ready? I don't know. Оо чи лаарлж алуулж явах гээд байна уу? Бот дуудсан уу? Тэ нэг kill ийцэн л дээ. Рун дээр. First аваагүй ч гэсэн kill бол ийцэн. And then it's like, oh, well, I don't like it because everybody has to pick and ban it. That's true. But then at a certain point, bro, you always ask them, you go in an interview. You know how many interviews I've been in with players? It's like, oh, do you like this patch? Do you think it's balanced? Like, oh yeah, this is a great patch. I really enjoyed it. Then they go on Twitter, this patch, the worst shit I've ever seen in my life. Who came up with this? The janitor?
Then you go and ask him, then you go to interview. Oh, so you hate this patch? I That's mean, great. there could be a couple of Then it's like, oh well, Тэгээ yeah. тиймэрсээ юм бэр тэнцүүхэн л явж байна. The rest of it's great. Well, which is it, man? 3 level хүрсэн тиймэр. In an official interview. Тиймэр 2. Okay, my rant's over. Back to lane. За уг нь бол хуулийн дэдтэй 2 авчтай да. Ларлын үед HP алдаад байгаа учраас 3-2 авсан байна. I just wanted to be in a good position. So when the Luna Aura kicks online at nighttime and my Skyrath's ready to go run around with him, what is the stun that stops NTS just running them over on the map? I don't see it. Анаа ингэ удаашруулсан. But if you have to rely on Ravage for a core kill to the slow tempo, that is usually the position that Дээр Широгийн луна бол энийг стейжийг бол тундаг өглөж гаргаж байна. 11 ласт 5 дэнай. Оо ямар урд байгаа гэнэ. Вай дээр ингээд хийцүүлсэн шүү. Бом тэгээс үсэрсэн. Дэмэж харах хүрээгүй андаа ингэ тикээд амар өгцөө. Гаашаа авахгүй за лент нь одоо зүв. Уг нь авах л ёстой л доо. Гаашаа авахгүй мифошка зөв рүүний дан дээр. Зүгээр алгаж авчаа өгч юу. They have Undying and Skyrath. They have Undying versus strength melee here with the Luna. This is like a guaranteed lane win, especially with collapse for the gush points. I think maybe you can win this lane if you just gush all in the Luna on the early levels, but it's so damn hard once. Yeah, I thought you would go. Gush одоо авчихна 3 level дээр. Нэг level-тэй гаш хамгийн амар импакттэй. Тэкс өндөр дамажтай цохоод наармаасаа дудаашруулад өгнө. It's like an all-in play, and if you mess it up, then you're really screwed. So he's kind of taking the conservative approach. But either way, both these silents are going to be free farm for LGD, and the aggressive potential is really going to ramp up between that level 3 and 5. Once you have level 2 Luna Aura, once you have level 2 on the Skyrath Concussive Bolt plus Mars with his nukes, these are scary lanes. And so far, NTS is doing. Эмбрийн 3 5 level дээр л амар дэмэжтэй болж эхэлдэг юм да. Оо гэхдээ NTS rotation ирсэн юм доороос planetary rotation ирснээр лаар рүүнээ авч чадлаггүй наадсан. За дээр мөн л code ups руу дайрч байгаа юм байна. Last off damage дахиад түрээгүй Mira. Why you smile? За энэ ч одоо damage нэрвлүүлчихэд байгаа шүү дээ. Тэ. Тэр Raindrop-тэй Batteries бол next damage үзүүлсэнгүй. Хоёр дахь дахиа Miraгийн баг хойно том тавь зодтолдохгүй дээ нөө андаа. За дээр хэний rotation? NTS rotation. Нотын төсөө ямар rotation хийж байна? 6-аад ороогүй. Левэлтэй 2 отер дээр ороод ирсэн. Сэрэн чин. 2 отерын сэрэн чин. 2 тийш залаагүйсэ. За таад таск тактик байсан. Башко дээр нэг спир байгаа. Удаашруулсан дээр нь спирдэд алчиж байгаа юм байна. Чадлаа ичлаа штэ. Ой. Цаанаас. Last pin damage. Tom байгаа маань. Tom зогоод хэрэгжээд нэгийг хасчихвал. Энэ Том дээр бол Mira гарахааргуулсан баха. Ахтай Лунагаа бол хангалттай гоё эхлүүлсэн дээ хандаа ингэ. Double damage. Хилэгч үг алга. Дахин нэг kill. Доор ятараас зовоод байгаа харагдаж байна. Өсөрдөг нь байгаа 1 damage ороход унна. Ботл хэрч ярьж хэлсэнгүй. Ууг нь төвөөсөө типж ирсэн. Ботл үгийг ихээр өөр онцох гээд байна л да. Тэр хэрвээ наашаа дөхөх юм бол ард үргэлжлүүлээ хөч. Chakram cooldown эргэжсэн. Decent start for NTS. Again, you don't want to sit in this 1v1, you want to get some action around the map. So the fact he's 2-0 and 1, pretty decent for LGE overall.
За шууд Eclipse. Collapse нэг лотос байгаа юм байна. Damage нь ассан. Нэг дараад нэг beam болоод байгаа. Lucent beam. Яа, Шоологийн амжилттай. Тэгэхээр офлейныг соло онгаач чинь. Skill build-ний даваагаа ашиглаад kill хийсэн. Door NTS Leatorog нэгэд унгаач чам байна. Ямар хэцүү хэлж байна Spirit. Нээлжидийн очинд бол одоо бүх амьдрал нь сайхан байж байгаа л яг мангар хэр тайм дээр нийлэх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэр нь бүтэх гээд байна уу яах гэдэг нэрэ. No hi-fi. These two organizations have a lot of history, a lot of shared legacy. You gotta respect that. I would have expected more from the young gentleman. Maybe he doesn't respect LGD since they beat him in the finals. That's true. 12. Хоёр сахын лейн нугасаа хэцүү л харагдсан. Гэхдээ бол төсөөлжсэнээс илүү жийлэгчлээ те. Имэрсэж гэсэн голтой ер нь л тэхсэн да. Мэднэс авцсан. Одоо л унаа л jungle руу ороход лейндээ зогсчихсанаас хамаагүй их гол их юм. Jungle-с нь өөрт нь хамаагүй хурдан. That's what I thought you were talking about. Well, why would I be talking about a major when I could be talking about TI? I don't know. I don't know, man. You're weird. Your perception of time is whack. It's always my fault. NTS-ийн лейн голцоо багаараа бүр 3000-ны дурт илүү. 8 минут. 9 минут болохоос нь 3000-ны дурт илүү. Энэ янзруу лаарлагчсан давраахгүй зүгээр. Easy амсчаар л юм байна. Sky ирэл Mars буухад бол баталгаатай оноочгаар юм байна. Алунаа нь өөрөө ирсэн ч бол. Lucent beam олоо авсан. Луна. I know which one I'm going to take in this exchange, especially since Luna just dumps on the tide anyway. Somebody's going to have to switch. Скайрээ Эйтерлинсийг авсан. Жад. Тэгээ бас соолоо хийх. The level 5 on Slurk. Yeah. Oh man. And Collapse is gonna get caught. За ингээл. Өөргөө хамгаалагч байж ирсэн. Collapse. Often to say mega kill. Петерсон сэрийн чэнс байгаа. Нэг бариад авна. Lucent beam уншсан. Often to say double kill. Double kill. Томбо жоохон Инстаг зүгээр зохио авахгүй юу гэж. Том руугаа Томбо зооцсон шүү дээ. Том руугаа татчихагаад аав штэ гоо. Яг л авдаг штэ. Дайл 8-лаад ирвэл гэж үзв. Тэгэл л дээ. Атын дэсэй. Чөтэ эмбэрч ямар ч айтамгүй. За ганц меструмтай багтлгүй. Амар дэмэж гаргадаг батар да. You didn't see it? I could kind of see it. If I squint my eyes and look into the mind of a delusional madman. Sweden too long. Too much sunlight. We're at the start of group stage 2. We still have so much more Dreamleague. Wait, what? I thought there was like 1 day left. Well, Laurel's still going this Vanguard build. Either he didn't read the E-patch or he just doesn't care. Probably doesn't care. I can't help but feel. I mean, I get it. Яран 3-2-оос хэргээр I just can't help but feeling like this is wrong. Like it delays your build too much. I mean, we're gonna see. And what time? Энэ Slack-ийн таймн дээр л цэвэрхэн байл дээ. Гэр луг нь байна да. Барс 11 дээр даагаар аваагаар атарсан. За Мипошкаг солоч байгаа юм да NTS. Weak streak. And Yatoro is still dying to these arenas, man.
Оо, яатаар өгсөн ба штэ. Оо. Аренада талчиж бас. Laurel's just running around on an island, and NTS is slaying him. All 7-0 start for the Ember, playing versus the lineup with no stuns. He is making the most of it. That's a matchup that can really go both ways as well, right? Like sometimes as Mars, you just run out of damage, can't actually lock down the Slark well enough, can't win the lane well enough. It's just blink rush Mars too. Normally a build we've seen kind of falter in a lot of these games, but when you're ahead like this, and having the Skywrath and the Undying really helps. Because the Skywrath is giving you the solo kill threat. Every spear that lands, easy to kill a core kill. And then Undying just backs up your team fight. You lock him in an arena. Найц Манта он ийм батар дисэргээр нь BKB авах шаардлагатай байхаа. Манта BKB гээл. Оо, энэ ятрагийн дүрх өгөөдөрсөн. And I thought maybe the Mars might be an anchor around his neck, but no. New is doing more than lifting his share of the weight. And he's continuing to run Yatoro off these lanes. Yeah. Not giving him any space to operate, sticking in his face. LG, once again, their mid game is very strong. They combine the right heroes in the right parts of the map. They're playing the Skywrath and the Undying. Стартыг заавал ихвэс лав юм уу? It can be this literal bulwark against where Spirit want to go, force them into Гоо awkward заавал areas. шаардлага байхгүй. Ялангуяа ингэж чарц үед бол. Харин тийм. BKB явж болно, аренаас гарна гэдэг. Шийдэж явах юм. And you can't really stop that if you're Team Spirit. You don't have some easy playmaker outside of this Timber who's still trying to get some sort of item on board. I mean, he's just going Kai Assange. What do you think of it? Yeah, what do you За дахиад арена зоож гал. Унахаж үзхүүлгүй дээ таадыг арена зооцсон. Ой. Янгалтай байна. За энэ хоёр хүн алах гэж байна гэж үтээлээрээ. 14 хүн Wisdom руу явж байгаа байна. Тамира. Тик бамнаалтагвэ. Өөрсдөө зөрөөдөө ярьсан сайзансэр жадан дээр. Ятрогийн дөрөвт хүнэлтэн. За амар ингэ за. Жижиг ярьцаарлаа тойрох гэм. Өглөлтний худгаарг уулчлаа шүү. Яг нэг эйсэн давж ахаар наа чи холоодох юм. Оо, Octrine авч байгаа юм байна натан тэсэй. Ааха, энэ Octrine чинь бүр амар манаар эйжент болсон шүү дээ. 2 void-тай ордог болсон. Эмбер дээр бол гоё юм байна л та. Nothing to say, cut the creep wave for top. So he is stalling their push. They were trying to Лобстэй даарсан нотондосээ голаасаа дээрж байгаа. Fast tower taker. He takes towers by just pushing waves and gaining a creep advantage. And just right clicking it down with some assistance. Dude, is he just gonna own this ancient camp area and then just take the creep wave as it comes? Shot. What's the answer to it? Mystic Flare орж ирээ киллийг нь өгөөцөж байгаа юм байна. This like 15 to 30 minute period where they control the whole map. 2 void-тай авцсан. Энд чи манай ер нь нөх шаардлагатай батруудад бол гоё юм байна штэ. NTS knows there's no control for him. He's using it to the maximum while the rest of his team continue to hunt. You will barely miss a Poshka taking out. Арлцлгоогоос юм хийж чадахгүй байгаа юм л та. Айлынх нь баг бүх хоёрын дэмжлэр дээр нэг 2 нь багт бараг хүрчих гэдэг. 2 спорт нэрэ хүрэхгүй бах. Нэг арена даалж штэ лаар. Дахиад ятсан ятраа даашааднаас дарсан. За тэв яавд хийж байгаа. Яа бас гоё хөдөлж шүү. Эхлээд жадаа онж жагаад дэмэж яруулаад арена зоож юм. За BKB-ээр гараад ирсэн луна. Одоо л таавартай харьцаад өгүүлж шүү дээ. Jad. Easy kill last up. Яколов санаас нэг ravage бол байгаад байгаа. Нэг ravage.
Лаар дээр хараа ингээд лаар амьдэрсэн. Шүний вижнтэй л унаа. Харчих юм бол өсөнд би мэр гэлтгээр л гэж. Пайпа дээр коллапсын дэс гарч явах нь хэцүү болсон баха. Лунаа өрөөд ирсэн. Зүүсэнд би юм зөхөөд ахаа зөхөөд. Сэрэг чэндэлсэн байхад цохиж болно өстэй. Болно. Mobility continuing to cause problems. Hayes-Through helping out tremendously here, as he doesn't have to spend his spirits to just kite this fight out. Пачны нэг тийм өөрчлөгдөгд л Баатар дээр өөрөөр тоглодог болж шүү. Нэмбрийн трейн гой санагдаж байна. Ингээл манай рейжэнтэй. Скилүүд нь хурдан уншина. Тэ ч одоо ингэж алдсан л гейм дээр ингэж болохоос ш. Хоёр дахь хайт мөрөнд ороод авшгүй л дээ. KB юм уу? Арена. Марс. Абот дахиад онцлоо да Марс. Ятроо. A genie in a bottle moment for sure. I wish I could kill the Mars. Well, you did that. Эндээс лаар гарахаарг болсон. Коллапсоос араас нь гурж ирээд баг аймаа тушааж байгаа юм болоо дөө. Одоо ингээл рүүлээд унгайхан ер нь тодорхой. Өөрийг нь аврах магадлал юу ч байхгүй дөө. That's the problem with Tide. This hero doesn't really hit power spikes, right? He's kind of just dependent on how much net worth your enemies don't have. That's how I think about Tide. Like if your enemies have net worth, Tide always feels a little meh. But if Tide can deny them items, then he feels like a god. So they don't have enough damage to cut through me and just waddle in. I mean, they find you again, but Tombstone is going to guarantee the long fight here, and Yotaro, he cannot exist in these engagements without his ult. That is a very limited window. Shiro does not even have to use BKB here. Planet has owned this game. Yes, he has. LGD really like the Skyrath mage, and this game is showing why. It gives their mid hero a lot of kill threat, gives these aura AoE control offlaners a lot of kill threat, and the silence is always useful in these engagements versus a high spear meta. At least he taunted in the end. I respect that. You know, yeah. Go down taunt. Go down into your watery grave. Марс дараа нэг фишер. And we do have Roshan that can be taken. I feel like at any time for BOC LGD, or at least any time that Ravage is on cooldown. They can commit anytime they want. They have double BKB out. Sure. Between you and Shiro, they also have Octarine finish for NTS. Pretty interesting Ember build if you think about it. Just Maelstrom into Octarine here. This wants to spam as many slights as possible, as many chains as possible, because he knows there isn't. Terminator ямартай авчээ. Тэксэн шаардтай болсон. За carry-г network-ын зэрэг 5000 бүхэлд нэг item. Хүрээд илүү голдны зэрэг байна да. The question here is after this Roche, do you just walk down bottom lane? There's no tier 2. Yeah, that's what I think. Рашна авал ер нь дайрч болоо да high ground өгсөд. What's the worry? You even have a dying to give you a little bit of the sustain you need. There's no blink on collapse. No blink. Дээд байлаа нэр ингэж үзээгүй ялж байгаа юм чинь нэг л. Echo, it's a way away from Mags. None of these cores can really easily drop the tombstone and sit with it. Amber shield rune-тэй байна. 1300-ийн shield rune. Нэмээ 500-ийн бас spell damage block. Oh, тэгээс хоёр эзэн чаа. Spell damage шүү дээ. Хоёр shield нь хоёлаа баг. There's a lot of farm around the map, so nothing to say. Pushes in bottom, pushes in mid. Shiro will take top, and in due time, we'll be seeing them go high ground. I would say, yeah, actually push down the top tier. You got a tier 1 and tier 2 just kind of sitting there. That's fine as well. Get a whole bunch of gold, then go high ground. I mean, Yotaro was lucky to dodge that smoke. They both ran through mid at the same time, and I mean, Mew was pinging
a Poshka out up here. They're not going to let this rat exist for long. Godlike. The trap is sprung. 8 gold off the board too. Damn. And a gem. That's wise gem. Yeah, I was like, what? I was about to say, There's no way Poshka ran out that way with a gem. I mean, there's no way he has the gold for it either. That is also This is a poverty pugna right here. 4,000 net worth. Өөг нь BKB-гаар ирж байгаа. Энэ диффуз л одоо яг хэрэгтэй юм уу ч одоо. They only have 6 kills. They've just been kill stifled. Алж байгаа үед амар гэсэнд ингээд нэг алуулсан үе зүгээр нэг дараагийнхаа айтмыг л хойшлуулж байгаа юм санагдаад байна. Well, time to go to work. Chop. Shiro will take this mid tier 2 and Spirit. Silver Age-тэй Tide болон тийм Bradley break чинь маш шордон гач болно Shiro. They may even try and go on nothing to save down here, but I don't see any way they actually kill him. Тэрнийх нь эсрэг байгаа нь бол Slark-ын шаард ажиллаж болно. Даанч арай л чорчжээ. Slark. Network Exalt-ын 5 дээр яваад ядараа. Ер нь ийм дүр зураг харагддаг юм да. Хожигжсэн ядараа. Нэг юм хоёр дээр л явж байдаг. Хүн. I feel like the worst part when you don't have anything to lock down Ember Spirit, he usually owns the mid game, but he also keeps all the lanes pushed in, right? Because he gets so efficient, you can't even like rat against him. Ашууд high ground өгсөд. That's the problem to have in this game. Айлга хамгаалах нэ хүчээр дуудсан. Silver Edge done for Shiro as well, so even the Tide can just get broken and destroyed. Ятрагийн үед бол VKB-г гүйцээж байгаа л ирэх гээд байгаа л тээ. Билип байхгүй тэр гурав надад байна. За урдаа зогсгосон Tide-ын шууд арай натсан. Брэклж байгаад хойшоо жадлаад. Оо за брэк дууссан. Погнагийн сейв орж ирж байгаа юм байна. Крепигээ Tide амруулсан. Тэгээд Rax унаагүй байгаа ч гэсэн. Том зоцсон. Лунаа Унаагүй гэдэг яа бодлоо. Хоёр спот ноцсон. Шууд рэвэж захтуулаад рэвэжтэй. Planet-ийн Unstable District асуусан. Андаангаас унж байгаа юм байна. За хоёр спортын buyback орж ирсэн Spirit. Шаардлагагүй л хоёр спортын buyback байлаа да. Მე force авцсан. Hurricane-д дуудсан. Нэг айтем гаргалал мангар урдан байна. 8 голден зеротэй айлгаа гэрээс. Ингээл Slark-ийн хойдос баг ватерлаа. Зэзэс танк авах юм байна. That is the Luna engine. When it gets unlocked, it is a scary beast. I guess that's why they insta-picked it. They had 2 minutes on the draft clock. Zhao don't care. Yeah, we had to rush down the stairs. Those final picks, boom, boom, back to back. Zhao well prepared. Is there anything scarier in the draft than a Zhao instant pick with 2 minutes left? The only thing I can think of is like some old school PPD all chat. That is pretty terrifying. Yeah. But he tells you that you won't get your server for games. Яа, дахиад доогор дуутахаар болсон LGD. How dare you insist? Oh, we got it. Oh, disarm авч. Халбер татсан байна. Атонаас аренаа зоочод хахад мэлигээ зогслоо ш. Уг нь бол брэклчмээр байдаг. Өөр төр нь халбер татсан. Лар шууд яваад орсон. Өөр төр нь burst damage. Жадлцгаад нэг sky damage ороод ирдэг дээ. BKB тийм ээ лар. Цаашаа андаанг руу дайрсан. Зөрөөд Mars BKB дараа ороод ирсэн. Mars-ийг аренаа байхгүй. Ятроо ямар их damage авч байна. BKB дарсан гэсэн ятруугаар гарах сонголт хийсэн. Погнан дайбак болсон. Тийм эвгүрэндээ одоо. Погнан байхгүй blast off инста. Юу гаргачлаа. Яг мачагаа зөт тусалчи.
best out of just a terrible situation. Playing them on the edge for sure. They just gotta go in with the BKBs. There's no way around it. You can't let these towers fall versus Luna and then just let the Glade bounces go to work. Also survive the Дараагаар шоу 2000 дот. so that break does not come through. Нотын цэг халбаар давж исэн болцсон юм байна шүү дээ, тий. What are you holding on for as well? You have to Нөө дарцсан байсан. Тэгээ халбаар дарцсан байсан. Санжи авцсан байж байгаад халбаар тий болоо каяагаад дуудчих. That's why NTS went this build. I think he's just happy to go in front line, cause chaos. Never let them start the fight on Shiro or supports. And if Shiro also gets to Satanic, that is going to be another problem. At that point, he might just be too tanky to touch. За энэ байдлаар удаан үзэгдээд байх юм бол Spirit-д үзээ байгаа да. Тоглоом дуусчихгүй л учиртай. Мэдэх надад ч одоо жүжигчээд байгаа юм шиг л харагч. Хонкол юм уу? Ер нь бол ийм чадртай хүмүүс шүү дээ. Яатраа ямар ч хэцүү байсан лээ энд бол. Онохгүй тоглоод байж чадгал. Сларка Мастер Тирийн Сларк. Басны зөв. Дөрөв дараалал онцдог гэсэн гэнэ. And then you just take the fight. I think you're pretty happy to trade Lunal for 2 core BKBs here. Одоо нэг корнер копи яваад нэг үс refresher гараад ирж байгаа юм уу тий? Тийм байна. 2 арена зон 2 жад. Маанаа л асуудал алхан дээ. Ер нь бол яг ч л ашигладаг юм байл шүү дээ. Арена дээр жадаа шидчихэл refresh дараад ахиж жадаа шидэр шиднэ. Яг 2 арена тавьж байх нь. Угасаал маанаа хөрөхгүй юм бил. Тэгээ харин гараад дайн жоох удах юм бол харин маанаага нөхч яваад. Дахиад нэг аренаг урдаар оруулаад ирж болно. Hex авч болно. Одоо л ингээл Hex авдаг та Марсот. Planet цаалцсан юм байна. BKB байгаа. Яа, арена жад. Яарсангүй. Арена жад комбо hodорсан. Ядраа типичгүй л гэдэг. BKB TP out. Yeah, I mean he didn't want to commit the BKB here because it's going to give LGD an opening, but you have to. I think he was looking at it too. Энэ дээр BKB-гээд арахгүй TP болж ихнээсээ жүжиж чинь гэж яг ойлгохоор хэлээ гэж. Харин дарчлаа шүү. Going to be in for a surprise and a rude awakening as LG are waiting for the next Roshan here. 50 seconds of kind of relatively free farm for Team Spirit. Because I assume LGD is just going to hold the Roche bit. Roche is going to be daytime. Oh yeah, so sucks for your Slarg. Yeah, move to the other side here. I mean, I guess it also sucks for Luna, but Luna can create her own night, which I guess also helps Slarg. Тань гарч ирсэн. Мэдэн салгаад илүү гарч ирсэн. Барт Кристофер нь бол Butterfly явна гинэ. No, but having the aura constantly persist on the Ember is pretty good because NTS goes into fights pretty deep. Yeah, but that's if Ларлигийн дааг мэдсэн. BKB-га брексэн. BKB-гээ дараа гарч байгаа. Yeah, really not much of a commitment whatsoever from PSG LGD as they just continue to wait. Яроо гарч байгаа юм байна. 16 мянган нэтворт илүү. Одоо Ларл BKB-гүйгээд Team Spirit-ийн зүгээр л руу гарч байгаа юм байна да. Yes, tendrils of the deep as well with that shard. So there is some chainstorm potential on a single target burst. За ийм Луна 2008 биш бүтэл Луна дахиад ээжтэй. Нэмээд ээжтэй. Хоёр унах уу? Ер нь нэг унах уу? Найцудаас нь Slark амар төрч чинь тэгээ 2 унгах болно доо. Slark бүр амар болчихвол. Тэгээ яг одоогийн айтемтай бол хэцүү л гарч. Тэгсэн шивтэй. Тэгээ бас дажгүй юм чи өлтий дээрээ, шаардн дээрээ, тэгээ BKB-ийн дээрээ гэхэд. Үзэгтэй байж бас болно доо. Ороод ирсэн. Урдаалаараа засаад байгаа. Хоошоогоо спирч болсон. Шууд BKB байхгүй мэдчихсэн учраас new. Шууд аренаж байгаа л Тембрийн унгаагатлаа. Тембрийн бай бай хонс норж ирж Ravage 2 спортын ассан.
Спортын баябай. хоёулаа баябай хийж байгаа юм. Мира чойн унжлаа болоо. Дэчүү байлаад байгаа юм уу? Эмбрийн барьдсан. Хоёр дахь арена ятро эмбер дээр наалцсан хэвээр ремнант руугаа буцсан NTS чилэдээ дамиад өргөцсөн. Ялаа тэндээс гараа авчих дахиад дуусж байгаа жад. Оо шаардын жижиг тайдын жижиг дэвэж орж ирж байна. Болоод энэ ер нь бол коллапстал да. Ой дахиад Sky and Dive болгочлоо. Топскин. Талда. Нэг жад. Тэгээ ультийг гарч байгаа юм байна. Эндээс айхгүй штэ зодтолтой штэ үзэн штэ. Хоёр спортын байбак орж ирсэн. Ультийг ингээд гарчих юм уу? Пауз алдсан тестер. Сая баталгаатай гэлээ штэ. Сая гинти юм юу ч орж ирэхгүйс нэгэ дүүрэмцтэй Сларк ультийнхаа тарчж байгаа харагдах юм даа. Айны гайгүй штэ. За эндээс өгөн барьж авсан хүн бол гийл болно доо. 3 батар дээр өсөрч. За нэг Дарден бригүүцсэн. Нотын төсөөийг алчж байгаа. Нотын төсөөс 1000 гол авсан лаар. Эш хаар тасан лунаг үзээд зохиод энэ одоо л аймаас орсон 5 баатрын гол төрөөд лунаа бол үхэн штэ. BKB байгаа мэн хөрөкэн байгаа. BKB deep out хийх гэж үзэх юм болов. За BKB deep out дээр зохиод арай хөрөх юм байна. Үзээтэй. Үзэж байгаас тээ. Үзээтэй. Угаасаа үзээтэй штэ. Драфт нь. Гол надад ч өгсөн жүжиг гээд байна гэдэг. Чакра даалгасан. Яйлал багийн 4 спорт дөрвөлэл бая та ирлээ саяын дан дээр. Тэглээ. Timbersa бас бая хийцээ. Шууж ядлуулаад ихэлсэн наар. Би X гаргана гэж байна. Ятро агны маавлгүйгээр Shadow Blade авч явах юм. Marsig брейк хэлж чад хордон унгаах юм байна да. Марсин булвахыг онтраач. Хордон унгаана гэж байна. Дискад яваад тэр мультиамраар юу авч байгаа юм бол? Like unless he gets the prize spirit into that mystic flare, that's kind of it. He should be able to play the fight constantly in and out. Especially Shadow Blade helps him initiate the hard. Хоёрын авч байгаад. За салгал явах нэ. Бангарда. Нөгөөд нь унах юм аа. Оо, персүрээс нь ийх юм. Дахиад салгасан. Did not think I would see that. Whoa, how did that happen? I mean, he's just a beast. He also lives through all of that and gets all that assist gold. Эргээд камер шилжсэн чи акторын кара нийлэлээгүй л байл. Хүрээсээ салгаж нийлүүлээ л яваад идэв. Одоо л ээлжид ингээл саяныхаа нүдгээрээ нүдэл ах хэрэгтэй. Тэхгүй бол ерөн саяны дайнаас барахгүй байж болно гэдгийг мэдсэн. Ядаа нөө байгуу таарагдаад байгаа шүү дээ. 3 байгуу таарагд. Эхний аренаг ойлгох тэр байгуу хүмүүсийг л аренад гэж үзсэн. Тэр Марсен л амар тоглолт. Яг гоо бас тэр үе бодох юм бол юу л та Slurk шаарда авцсан бас. Заарл дээр нэг сейв ороод ирж болно. When you're still happy scaling here. Slurk-ийн нэг сейв орж ирж болно гэж байна. Тийм тайт. Дэвэд ороод ирэх боломжтой. Ит хожил харагдаа л энэ да. Баатарлаа яг үзсэн широ айтамжилт бол гоё харагдж байна. Хамттай гоё харагдж. Тэр арена дээр л хүмүүс хараа автайхан аваа гарчих хэрэгтэй. Арена дээр одоо Slurk-ийн шаардл брэклэлсэн тайдаа авах гэж үзэндээ. Ясмах задарсан шууд рэвэж. Үгүй Planet Dive болсон. Анхтай тесцэндээ Широгийн станик дараад дунд зохицоо зогссон 2 дахь арена Широ тэскүүнэ Decrepit Погнагаас наймаж ороод ирсэн. 2 дахь ариунаас гарч чадахгүй байж гад ятар ариун. Ятар өөрөө болрлаа.
Цаа цон зэ дэмбри наадгаа. За сүрсээ. Ууг нь лунаг унгасан. Тийм байна. Унгацал юм. Нөө типэг. Жантны үзүр орж ирээд. Загсаач байна да. Бодонсонгүй яаж. Collapsing buyback. Харин лунаг нь унгалаад унаа. Амьд байсан бол одоо хоёр тал левел өрмөр хайргуул хоёр л. Sucks that juice out of the watermelon, buys a lot of time, and NTS, he's just waiting. He's waiting, and then he's in. The zombies are piling up too, man. Those things do a lot of damage here. Ooh, just shredding Team Spirit. Post the stun duration from Collapse. What you would have done for a second Ravage in that team fight. Back into the game, Collapse is 1 versus 4. Collapse. Нэг эсрэг дөрөв яд лунаа нууцсан юм да. Хоёр талаа алдах юм. За 9 секунд. It's just in my mind, you know, when I think NTS, I think champion. Of course. Гол тал хүч чадахгүй дээ. LGD ямарсан тааврын унгач гэж бодоод тах шиг байна. Дөрвөнбаатар амьдсан байгаа. Техникстаа орсон. Огны чинь BKB-г импрестэй. Товрыг гарцсан бах уу? Аа юу вэ чи? Угаас аваагүй юм уу тий? Харин тий. Харпундэ татсан. Яатроо. Өөрийг жадалчихж байгаа маань. Лунаа нүрдэрсэн шууд мега крис рүү чичирсэн яатроо BKB дараад. Зүгээр гүсэн яатраг сайн хараад байгаарэ. Зүгээр л гүсэн. Тэгвэл одоо тэгэл энэ байдлаараа. 25 by the way, so he's got the double charges off the Octarine cooldown. Harpoon into Hurricane Pike. Close the distance and then make it Just once again. Let the Glaze do the work here. LG do not need to do anything else. They do not need to force the fight. Tombstone up in 20 as well. You gotta jump here. You gotta find the jump with the Ravage as NTS is preventing it. Going for the kill onto Why You Smile. Gets interrupted. First Lucent B. Now aside. Now the Eclipse. No. Gets off BKB. Depth Shroud comes in from Utora. Одоо ч тэгээс ээлээд штэ. Өөрөө л амгүйч Йоо Гурамбатар арена гуруулаа хайлаад орсчлаа. Гэг. LGD, I mean, Team Spirit, it felt like, and hopefully for this series, it did feel like halfway through game 1, they all of a sudden kind of woke up. They were playing. Ууг нь үзээгаа харагдчихсан да. Very tough position. They're very far behind, and they were making those fights look razor edge close, right? Like maybe if you killed someone off that Ravage top a little faster, you win that engagement. You're back in this game. This game, I think, comes down to, like, it's a really good Slark game. It's just a better Ember game, and the Ember comes online faster. Despite the Timbersaw lane matchup, NTS played that early game really well. The one gank rotation mid by Planet really gave NTS that extra level damage to make the gank top, and then he's just off to the races. 17-1 and 18. No one can touch this guy with 55,000 hero damage. Disgustingly good pick. He makes it work. God damn. He's a TI winner in my heart. TI winner in some of our hearts anyway. And LGD, my question is, what happens if they don't get that same kind of good start they had on this game? You know? Oh yeah, it looks very different. I mean, we saw Team Spirit catch up in this game. Their lineup has a lot of sustain, a lot of potential to just stick in the fight and be annoying. But when you're behind, өнөөдөр чинь нэр ер нь илүү драфттай хажигддаг өдөр үгүй юу? never leap into these arenas. That mechanic just blows for the hero. Oh, absolutely. Good bit of theory crafting, a lot of questions heading into game 2 as we look back towards our panel. Thank you, Cap and SPG. SPG has a TI winner in his heart. I have one on the panel. I'm joined by Fear and Persian Jenkins as well. And we're ready to break this game down. This was the nothing to say show, Fear. It was indeed. I thought he was going to have a hard time in the laning stage here, playing against Laro's Timbersaw, because that matchup should be pretty Timber favor, but I believe nothing to say outplayed him a little bit, just in mechanical 1v1 last hitting, but also having the rotation from the Skywrath, getting that critical
key kill on him in that moment. Allowed him to get level 6 before Timber got level 6, and from there, SVG was talking about it throughout the entire cast. It was a really good Ember game. They did not have stuns for this Ember, so if he had a good start, he was going to take the game away, and that he did, and that is some quality bouncing, I think, I must say. Shiro played a little different too. He went for the Max Lucent Beam build. It was the classic way back in the day, but for years, everybody's been maxing passives just to increase your farm speed. But Shiro's like, I'm just going to kill my opponent, and that's what he did. He got first Eclipse, he solo killed the Tide Hunter on Collapse, and that was one of the reasons that they started just getting really far ahead. I agree. Everything. Spirit нэг юм өгдөө шүү. I was thinking about bouncing. We can see the issue with perhaps picking techies and Pugna on the same team. I mean, especially when in the patch they nerfed the stun duration on the techies blast off. Yeah. These are two nerfed heroes. Perhaps in the last letter patch when you know the numbers are higher for both of these heroes, then it is worth picking two supports that don't have like good reliable stuns. I think also the arena preventing the blast off, which is like the only stun other than Ravage, is problematic. Yeah. So maybe Team Spirit, when they go back to the drawing board, maybe something a little bit more reliable, probably coming from their supports. And if they do pick two supports that are like this, then making that correction in the one of the cores, because you know Tide Hunter, it's like when you're relying on Tendrils of the Deep as like your most reliable stun, you know you got some problems. I mean, I think they're really relying on Laurel to have a better game. One of those Timber games where he just goes ham, gets kill after kill, eventually gets that Hex, but their draft really did depend on Laurel so much to have such an explosive game, and it just didn't happen. No, and it's also a hero that's picked first in the draft, so all the time to address it. But it's different though, because I don't think a Timber has gone Octarine early game yet this day at least. They've all going Vanguard. The first game we saw Vanguard into like Atos, which worked okay in the game. But he built Octarine like his fourth item or something. So like the heroes is intrinsically going to be different. You're not hitting the strong timing. You're not getting an Octarine at like what 12, 15 minutes somewhere in there if you're having a good game. So with those less weaker cooldowns, with having more bloat in your itemization in your inventory, like it's all going to affect your overall performance. And teams have been playing against it for weeks now, so they're pretty ready at this. Although you know what? What? And one of the Ember Spirit's worst matchups is Slark. One of the worst. You feel like they should have swapped it around? I mean, you could actually go Slark mid. That could be pretty sick. I mean, you'll dumpster the Ember lane, but no, I just mean in game. Like Ember can't do much when it comes to dealing with the pounce, especially when he gets the Aghanim Scepter on Slark. But it's the early timing that you guys were talking about during the draft. Is that you don't get to this Aghanim Scepter timing. I mean, he never did. He never did in this game. He didn't have an Aghanim. So you feel, because it was the last pick, Tide Hunter coming out from Team Spirit. They had every chance to still put Timber on Collapse, put something else mid. They wouldn't have gotten, a place on it. That's one way to do it. That's definitely one way to do it. They just thought the Timber would do more. Otherwise, they would have done that. And their hearts, that Timber was the counter to the Ember. Yeah. They could have, if they wanted to, go for a more reliable pick the Dragonite. That's a good matchup against the Ember. But they decided that they just wanted Timber. Yeah, and we talked a lot about Nothing to Say versus Laurel, and we decided to really drive our point home by having that as the mid matchup head-to-head here as well. Fear, you specifically insisted that we show this gigantic difference in KDA. It was the Nothing to Say show. I thought this would be the critical moment of the game where it would decide, will Team Spirit's draft work or not? Can you shut down Nothing to Say? Because Nothing to Say, he had a free Ember game, as you can see from his score, but if he would have struggled in the laning stage, support rotations would have came, he wouldn't have had a game. But that didn't happen here. Then when you're playing against this Luna Undying strategy, and there's an Ember Spirit who's completely free farm killing everyone, you're not going to last until like 40, 45 minutes when the Slark is ready, and it just didn't Game 2 хирурдик. Spirit ууган тоглож очихоор л да. So that F mana regen just gets increased by another 50%, and then he gets to do Sleight of Fist every 4.5 seconds, applying slows for more corrosion, and he gets to do Searing Chains every 6 seconds for 3-second duration before the talent. It's like he's just constantly disabling and disrupting the team fight. So if he's not dying and he's doing that to enemy team, it is a huge percentage uptime for disruption in fights. You know what taught me that Octarine Core Ember is busted? This game? Gem TD. No, Gem TD
because in that game you could get rapiers, Daedalus, anything you want, and to maximize the amount of damage, you would always have an Octarine core in the inventory, no matter what other items you would go for, Desos, you know, AC, Battle Fury, whatever. You'd always have the Octarine core because it's just more sleight of fist. And obviously in an actual game of Dota, it's not just about physical damage. More Remnants, Flame Guard having like nearly 100% uptime or something like that, and Chains almost having 100% uptime. I mean, it is insane if you can get to it without like, griefing by going for that build. How come we got you a gym ball to increase your posture and you're still slouching? I don't know how you guys are sitting like that. I actually don't. I looked at you and I was thinking about that too. How are you sitting like that? This is the way. This hurts my anus. I think you need to put your feet more forward. Yeah. Easier. It's the hemorrhoid. No, not like that. No, you gotta create the balance. I'm creating the balance. I mean, his posture does look better like that, actually. За гейм 2 Spirit заавал авах хэрэгтэй. Бас заавал маавал нөө чи group stage-ын тоглолт шүү дээ. Тойргоор нөгөө багуудтайгаа 7 удаа тоглоно. Dude, there's no way that I won't hit my face first on the edge of this table right here. Don't throw it at me. Dude, come on. You're like an old man. Go get that ball. Now you gotta stand the rest of the segment. Okay. Okay. On your knees. We'll practice this a little bit. We obviously have quite a ways to go before we can do what Purge is doing, balancing on the ball. But we'll put in the work, we'll put in the time, and we're gonna do that right now as we're heading to a break. When we're back, it's time for Game 2 between PSG and Team Spirit. So don't go anywhere. Yeah. Shiro. Окей, заавал авахаар ирээд гейм нэг ууг нь гайгуу авчихаар л санагдчихээн да. Spirit game. Нэг гейм бол тоглоод хоцсон ч болно 2-1-ээр. Spirit нь хожиг л хожчин дөө хэлждэг. Ямар ч асуудалгүй очиж. Эсвэл тэмцээний хаяад өнгөтэй болж байна. Мажор юм жоохон амраад авч болж байна.
energetic because all the energy that they used to spend on standing up can now be channeled in to the music itself. I love this. Oh, so we're back at the draft. No, we did not use the couch. We have now got these not aerodynamic, but the one that looks like it balls. But I can't hear it from all the way up here. What is the name? What is it's ergo? TXC. Ergonomics. HD. Undying. За Spirit энэ удаа Timber-ийн бандчж байгаа юм бэ. Лаар Timber-ийн тоглож чадахгүй юм чи айлт өгч яах юм. Таас тэгэд өвагийнхаа ганц хүн байсан мэт таа. So we'll see who gets their hands on that one as we have Undying first pick. Are you gonna indeed stand the whole time? Is that gonna be the plan there? I can't balance on the ball. Like what's the frickin' point? So you don't like balls? No. Rubik. Big bouncy balls, that's for sure. Yeah, мерагийн Rubik. Андаангийн эсрэг явах. Батра шууд сонгож байгаа юм байна. We get a shot of that. No shot at that. Very important. Nah. Oh, there it is. There it is. Knocked off there. Knocked off there. That wasn't me to clarify. How long has it been since we had a first pick Rubik? We still got the Beastmaster coming За out. шууд First pick Rubik seems like forever. коллапсын Батра орсон. And then it was gone for a while. It was gone. I think Team Spirit has been doing a little bit more than some other teams. I think they just prioritize it. It's okay against Undying. Not into the Ember. From away when shit gets really Дахиад ороод ирсэн. Steal Tombstone. Back up your Beastmaster. Yeah, I think that's a big part of it is the fact that they know that no matter what happens, this is a strong lane. Like these heroes can always just nuke the creep wave, and then Rubik can go get runes, Beastmaster go stack his ancients. But LGD, they go for the response Ember Spirit. Of course, they have the pick into 3 bands, so they can pick this core without worrying too much that it's going to be completely hard countered. And this is one of Nothing to Say's most played heroes. Void Spirit's the only one he's played more, but the hero did just get nerfed. It did indeed, and this is the confidence level and the gauging the teams are doing of the new patch, right? It's like, Ember felt really good that patch. We're going to put it up to the first phase. It is good versus Beast. It can be good versus Rubik, depending on what he steals. Of course, if he does end up stealing your chains, Бангаа бол уг нь нэршлүүлчихэд байгаа шүү дээ. Тэгэл бангааг мандаж байна. Spirit-ийн зүгээс бас нэг сонирхолтой бангаа орж ирсэн бол Muerta. Undying-тэй Muerta, LGD ч бас Muerta авчаад идэв шүү. Эсвэл багаад өгөөд. Бас Muerta банж байгаа болохоор TP авах гэж хийж болох юм. Ааха. За өөр Muerta-гаас айчдаг батрч одоо Нага TP аль найна сте. Нага юу? Нага ч бас л армор өндөртэй л гэж. За тийм бэ. Нага TP өөр нэг бага HP тэгснэ өндөр нэмэлт гаргадаг. Батар юу вэ гэж өө? Өөртөө TP бандаж олно Spirit бас. За түрүүн тоглосон Sky юм. Эмбертэй тоглолцдог өндөр дамж гаргадаг Батар л бандаж байгаа юм да. Мерана бас бандаж болох юм. Юм байна. PL гаргацсан гэхээр TP бол одоо баг өөртөө авчиг гэдэг юм шүү дээ. Spirit оо. Тэ. Одоо бандад шууд аваад авна да. Нага бандсан. За TP. They both want TB. Okay. That's it? I mean, it's definitely interesting because Ember's not that bad versus both these heroes. Naga can be a little annoying, but for them to ban this with an Ember is definitely interesting for sure. It means, yeah, maybe What? За TP. Go. Maybe they just think these heroes aren't as TP байна уу? TP л энэ даа бас. Гурван бан. Айлс нэж хахад юу бандад өгцөн? PL Naga бандад өгцөн. Өөртөө Beastmasterтэй.
here we can say TB for байна. Ятора. one team's Ятора gonna walk away TB. from this with a win. And another thing we can say for sure is the team spirit has done Ятора this TB. time in these two heroes. TB ятора. Good disable, good tower push. They can take ancients. I feel like these heroes cover a lot of bases in this opener, and so they're more free in the second phase. I'm gonna add things we can say for sure. Yeah, go ahead. We didn't really talk LGD too is much. radiant Sorry, for go sure. it. And Yeah. Spirit is dire. You think they're gonna get a radiance? That's an They're interesting point radiant? here. I have a legit question. Айлensрыг бандж Legit байгаа. question. We didn't really get to talk too much about the Luna from the Авч байгаа юм previous байна. game. Obviously, it's a hero that Авч байгаа юм Хоёр байна. банк гэж. LGD didn't spend a second to. Сэлэнсэртэй гоёлтой спиритүүдийг ер нь тэгээд бүгдийн ажлыг болгодог гейм да. Одоо тэгэхээр Лаалын Баатар Хэмбгөөч байсан гоё. Лаалын DK байж болно, Эмбрэ дийлээ явчихна гэдэг. Бүр болоход Viper. Ногоон Лаатар. Нэг ногоон аврал. Орлоод ирэх хэрэгтэй энэ даа бүр болохгүй. I'm a little surprised to see the silencer pick when there isn't like a super defensive hero on the LGD side, but it is very good against Ember. Makes his life a little bit harder if you do initiate and layer that with global. Should be easier to get kills, so you can't say they don't have disables this game. Yeah, I mean, right at the start of the patch, I pinned this hero as like the best 5 against the spirits. That's where I saw a lot of people picking it up. I was thinking about Clinks when I read the patch notes, because I remember like a couple weeks ago, Clinks was like the 4, and now it just hadn't been picked much, so. Do you think he's a 4 here? Because picked together with the Snap, we obviously seen Snap 4, but then Snapfire. we've only seen it really in the mid lane, but I guess he plays offlane. I don't think on Dire is gonna be a core. Офлайны дуу. Хоороолоод байна. Офлайн 3 snap 4-ийн гилийн юм болов. 9 бол 5-ийн гилийн яг Beast Master мөргөд орж ирэх баг. Other guy. Can you eat the boar with level 1 death pack? That one I don't know. I'm gonna. Тэгээ 3-ын андаангаа. Тэ. Үгүй юу. Зүгээр 4-ийн андаа юм биш. Одоо 3-ийнхаа батрыг аавн тэгээд. Бэжтэй. За бэж ингээд мэдхгүй идэрсэн ингээд. Юу ч хийж болно өө. Тэгээ яач. 3-ын snap 4-ийн андаа юм. Тэгээд 5-ийн гилийн. За DK ороод ирсэн Ember эсрэг. Dragonite. They did what you said, by the way. Dragon Knight. It's a forgotten hero, but it's first Ember mid. You got that solid stun. You crush the lane matchup. You out regen the flame guard damage. You just right clicking through it, stun them, get everything. Тэгээ TP-гээ авахгүй бандуулчих юм аа. Тэгээ өөр батар байгаа л гэсэн үгтэй. Ятроо ер нь тэгээд last pick хийхээр бат штэ. Эдрисрийг авч болох батар. Slark-ын дахиад байгаа юм шүү дээ. Жук байж болно. Дахиад Slark-ын ч гоё харагч. Яг Ender эсрэг бол. Одоо яг жинхнээсээ яаж тоглодгийг харуулаад. Best Void бас гоё юм байна. Axe онцсон. Axe бандаад жук. Brute Mother орж ирж байна. Siflane Brute Mother. Өрөөдөө тэр норж ирээд лээ. Өдөр чингөөл хард. За Slark. Go Slark. Жук юм шүү. Жук чинь тэгээд цохиул шүү дээ гол нь. Slark чинь цохиулахгүйгээр айлаа зөгч. Жук байсан. За надад жук найрал гоё санагдажсэн. Ятрагод. Ой 4-ийн snap. Siflane killing зорж ирж байгаа юм байна шүү дээ. За. Siflane killing 3-ын Brood. 4-ийн snap 5-ын Online. Тэг Collapse одоо шүү баг гахаага авахгүй л ээдчих хөө.
Ээж яхад core cleanse. I think he has freedom. Carry He wants to cleanse. go the Manta Echo build this game. He's got an Ember mid, he's got a Clinks carry. Maybe he needs to step up and do a bit more damage this game, because normally when you go for the auras, you're playing with, say, some Terrorblade, Morphling, you know they're going to carry the game. You're not really sure if Clinks is going to do it, but you do know Clinks is going to get active on the map, try to make kills happen, and Brood needs to be ready for that at that time. Yeah. Okay. In the previous game, I don't think it mattered what New or Shiro. Өмнөх хамтгаа нэлээд төстэй. HGD асар ирлээд байгаа юм бол бас л амар хүчтэй л харагч нэмбертэй клинцтэй клинцтэй мэрэгт гарч ирэх хүмүүстэйг нийлээ явуучих юм бол тавер дээр дэмэж нь дутна гэсэн ойлголт байхгүй. Хүмүүсээрээс импактад өгөж болно. Харин литрүү тэрийг нь давж гараад нэг жуг Фүри мантаныхаа дараа нэг айтем авахд баг ягаад ч үхэхгүй шахуул харагдаж чинь жөөгнөлт. Ятторогийн жиг. Snap андайна хоёр талаа энд нь. Биш ээ. Snap бүрүүд матер хоёр талаа энд нь. Тэгээ бүрүүд матер слоупдөө цохоод байдаг ватрын өөдөөс л эргээд ярьлах чинь бүрүүд матер жоохон бавлуулаад ороод ирсэн байгаа тий. 320 дэмэжээр илүү болоод ороод ирсэн байгаа. Бүгдээр нь Snap зохиж болно. Лейн жогийн лейнээс юм байла. Silencer штэ. Silencer ч гоё л доо. За ингээл ерөөсөө нэг тэр нэг унтангаа бомбөртэй байна. Бөөр. За 25 минут л яг сайхан. Эхний 25 минут л сайхан байх юм бол спидээ тавих байхаа. Ямар ч санал байна. Асуудал цаашаа таашна. Ийм дратаар хаачихгүй бол тэгээд жинхэнэ бүх тоглолт нь спирит эсрэг ороор. Цаадал ч зөвөр амархаар шийдчих энэ тэмцээнэ хаяад. Оо ямар. Мажор юм нэг 10 хоног амарчил та гэдэг. За уван бүрүүд вэ. Бүх тоглолтод өөрсдөө эсрэг таацсан. Flip side, LGD, this is a very experimental one. Yeah, what the hell, Brood Mother? I mean, this hero got buffed, but he didn't really get buffed. And still can boa level 1 deal. Энэ тэмцээн их тийм өндөр шагналын замтай биш ээ. Энэ тэмцээний сайраа 1-2-д орж байгаа байруудад Riad Master-ын урилга очно. Тэр Riad Master нэрээ 15 сая долларын шагналын замтай тэмцээн байгаа. Тэг. Гэтэ ерөнхийдөө л одоо энэ тоглож байгаа багууд ихэнх нь Riad Master-т орох юм лээ тий. Ер нь одоо тэгээд дахиад 5 дундаж 2 тэмцээн болсон 2 тэмцээнд дундажлаа дээгүүр барьжсэн багууд. Дахиад 5 Master-д нийтдээ хэдэн баг орох юм? Тэгээд 8 баг нийт өргөчж байгаа хгүй. Тэнгүүт дахиад 12 нэмэгд нийт 20 баг орно. 12 багийн шалгаруулах нь болохоор нэг баг нь яг хаа тэр Mena Bosses гэж байгаа. Middle East Эвлээ. Тэнд нь ямар баг вэ? Тэнд нь харин Игма орох юм болов эсвэл бүр зүгээр тэр бүсийнх нь баг орох юм болов мэдэхгүй л байна. Тэр нь бол Игмагийн тэр үгүй араб талын бүсэл юм байлээ л дээ. Тэгээ 11 баг нь болохоор бас л нөө бүстэй тэр таврын стандарт ус нэлийн дэмэж. Агрого шилжүүлчлээ л дээ энтэс. Нэгтээ яг агро авцсан дээр нь бол стандарт аваад амиж холгоод авлаа шүү дээ. Тэгээ DK юм бэр бол DK нийлэрхдэг. Тэгээ харал тембер заваад нэлээ өгүүлээ энтсэн шүү дээ одоо. Яа, тороо. Certainly New is already queued up. He's going to go straight treads. So it does maybe already feel like, because obviously he's not going guarded grades, he's going treads. So I mean, if he Smile. Гранат гэсэн удаашруулж байгаа цохоод first load рахахгүй мó. Дахиад slow. Андаа ингэн бүр ширлээд яваад орлоо. Таар бомбын сүүлийн damage хангалттай байсан. Тэр damage-наас л амьдэрсэн бол.
tons of support ganks, obviously. Онхааргүй байлаа да. Рейнж нь алдсан байсан. But I really did not see any carry. Did I miss something? No, I have not. Оо ямар амар. I mean, the support clinks basically. Дэмэж вэ. Бүрд модер нэгийг бол баг левелэдээ аваад ямар ч хэрэггүй болсон байлээ. 3 нь бафлалцсан. 3 нэг левелтэй өмнө нь 2 левелтэй юм шиг хийдэг дамжтай бол шалууга. Ятроо. Зэрэг зүтрээд л энэ да. Тэр нөгөө нэг цохилн дээр нэмэгдэх дэмэж нь бол бафлалаагүй сте тий бүрүүдийн. Аагүй. Зөвхөн нөө баг дамж. Ираа нэлийн эвгүй л явж байгаа харагдаж байна. DK одоо дээд гэсэн чинь зүгээр. Ноглолцсон систем. I didn't think it was that big of a deal, but I mean maybe it is. I get some things you can change it though. A flame arrow is a flame arrow. Чиний коллапс юугаа авчааг үзтээ. Боороо авчааг үзтээ. Аагүй хаа. За дэндээ боороо идүүлэх юм бол бүр амар XP фидлэн. Тэттөрөө гутлаа авчиж байгаа юм байна. Ятроо. За, энд яг урдаа зогсчдаг. Баатд бол килийн займар шүү. Тэттөрөө гутлаа авсан. Дэнэтроо арайч кил орлого явуучих байхаа. Стаклаа пүлдсэн юм байна. Нэг хоороос хэрэг энд явахын тодорхой болсон. Ядам заацсан коллапс хийжээс гарахгүй хаа. Верагийн яваа тэлкнээсээс кликцэн хайлтхын станцсан Вера өөрөө сэгүрчүү яа. Тар бомбын slow орно. Slow энэ нандагийн зөхөд гэсэн 2 левлийн дикейтэй дахиад нэг зөхөд. Стик дарж байгаа юм байна. Гахаага авцсан ба штэ коллапс. Юу яаж байгаа юм бэ? Хаан бүр фрик хийж штэ 3-аа бүр яжаад мангар холоос дарчин. Хаагаа нэг хойно зогсооч гэсэн ч юм байхгүй. Ямар ч үзээгүй дүүлэн дээрээс амар XP фидлэн. Wouldn't surprise me. Jiawei does think a lot about how these teams play strategically and try to. Jiawei. I think LG have definitely gone for some lineups that are very strong in the early game to guarantee. Bomb is loadedсэн Широ 7 stick charge. Аашаа өргөөд тавьсан. Лотос байгаа юм байна. За Широг унгаад чадсан амарсан. Спиритийн 2. Why? Цохилтоо. Зээ. The big question is Team Spirit going to get enough advantage out of the mid because they did get this DK counter pick to the Ember. Астид бол DK нөхөд ирсэн юм байна. Дэнайлаад илүү дэнайлтай байгаа. Generally we see DKs a little bit ahead at this point. Дэнайлаад астид нөхөд ирсэн. Арай нэг хүчиг болох нь болцсон юм байна. Pressure point for Team Spirit to go to, particularly at the room battles, so that you don't let NTS go 18-1 on you for a second time. 17-1, I don't even know what he was. Yeah. And this is the Модерэ энэ коллектор гэж үнэн зааван тий харагдах нь яг нэг чихнээсээ л нэг Аз яваад байгаа юм шиг. Катер ластын дэмэж рендропн дээр блокс энэ дээр бол удаашруулад болоогоо игээд 3 бадар зөхөө алчж байгаа юм байна. New brute mother. Because otherwise he'd be dead right next to his silencer. Now they still missed out on a massive wave. Yeah, is this better? He's gonna have to TV back anyway. Can he defend this solo? Ятроо. Эйгүү байдлаа. Бүрүүд хангалттай зохиод байна. За мифошка бууж ирсэн. Бүрүүдийн слотж өгөөд. Бараг буцаагаад алж байгаа юм болов? Сэн юу гээ? Last word арай хоцорчлоо. Doing what you wanted to see. Yeah, this is what has to happen for Team Spirit. They need to play through DK this game. He is the guaranteed lane win and the guaranteed tower pressure. It's gonna slow NTS Nothing to down say. a lot more than Nothing to say. Nothing to say. Ророга. Тэрнээ төрөөд ирсэн удаашрсан. Зөрөөд клик рүү даах гэдэг болохоор Широ хамаагүй зөвхөн чадахгүй байгаа юм байна. Planet rotation гол лаарлыг амжих гэдэг байгаа. Синэг чэн гарсан. Синэг чэн Даарлан
оннаагүй мó? Онсон юм байна. Амаа. That is a long chase, but well worth it. Anytime you're killing EK with Ember, Айлынхаа ямартач. Уистмин авчиж байгаа маань Бошка. Өндөр левелтэй л харж байна да. Сайзэр. За энэ Мира бас Вистм авчихаар хоёулаа 5-5 урчиж байгаа. You have Y3 and 1 is almost level 5, and the mid kill on the DK got planted almost level 5 himself. So if you gave them wisdom runes, you're in big trouble. Instead, Team Spirit evening out the score, buying time for Yatoro to try and catch up off some small camps, but man, he is far behind in this lane, almost 1,000. Yatoro. 2 points in that insatiable now, a huge right click threat if you let him just go to town, and if you don't, then your tower will face the consequences. No deny for you. Яа. Астбик бүрүүд нь бол ажиллаж байгаа юм байна. Honestly, I wouldn't even mind some like early basher in a way, but I guess his opportunities to interact with the Juggernaut are probably going to be limited. Бол дөрвөн батрын зодон 2 Лаар дахиад 3 батрын гол Том бурдан зоолж байгаа юм байна. За 2 спортод бууж ирээ. Томын зохиод гисэн Лаар л унж байгаа юм байна да. Лууга дараа шууд унчлаа. NTS 4 авсан Flame Guard-тай өрсөлдөж өгөөд Мераг гүцээсэн 2000 нэтворт илүүтэй. LGD. Яа. Хоёр лейндээ сайн баатрууд байсан л та. Гэхдээ бүр ямар амар гүйцэтгэлтэй байгаа тийм. One of the things I've liked about this Undying pick coming back, the more I watch his games with him in it as he's making a resurgence, I think his lane matches were bad for a while, and now they're getting a little better. But the other thing I like is, in a lot of these fights, it feels like there's 2 or 3 important early game skirmishes that happen when your supports don't have ults. It's that period when they're like level 4 or 5 trying to get to the 6, and I feel like Undying he just owns those fights compared to a lot of the other supports, because Tombstone is like an ultimate. Голд дахиад 3-3 баатар. Андагийн наашаа татсан. Даргон тэлстан бүрүүд нэмэгдээд ирж байгаа юм байна. 4 баатар усан ээж үдээ. За мөн коллапс бууж ирсэн. Коллапс гэдэг баг манатай харагч энэ Эмбер дээр Рор Кукэтэй талдуулсан. Лаар руу дайраад бүрүүд. Йоо. Альтернатив сая кил хийгээд Мартимер кэстэй болоодсан. 10 рүүнд өгч байгаа юм байна. Шэро мөн адил нэмэгдээд ирсэн байгаа. За Мера хөл алдсан. Хөөж аваад. Клинкс байгаа гэдэг бол мэдээгүй байсан Мера. That was a non-tombstone fight for Team Spirit, and it's still tough to fight through as New makes the timely rotation. They say Mother comes for a reason. She comes for you. And she's gonna be... Yeah. Ятроо үүсэндээ Omni/Slash хийж орг амьдрах юм болов. За Big Paul дараад хортонгүйгээд таварлага орж байгаа маань. Голд дахиад Мера онсон. Далаар тэг хөөж байгаа маань 3 баатар Мортимеркис сонирсон бууцсан Global Silence дараа Мортимеркисийг зогсоосон байгаа. Лаар мөн адил Big Paul юу дээр Ятороос олоо. Ингээд би Slark гэдсэн аахгүй. Slark-аг бүрүүдэд хэзээч соолох болохгүй шүү дээ. Лэвэндээ ч хэлээ. What is a god to of spider cap? Apparently nothing. Juggernaut a god? Yatoro god, that's his name. I was thinking about the hero. It's a samurai to an overgrown spider. Wow, that was... We saw the quick end of that. Yeah, I mean, I think you guys all understood how Yatoro died there, and it was pretty fairly obvious. He got right-clicked. Yeah. He got right-clicked. Even a 2K player would know what's happening there. Яа, жогийн фүрий ч хол энэ та. Яах вэ?
Яг юм бүрээ халуу. Heroes in net worth in this early game. And he's gonna be scary. This is a hero Нөгөө who's now Гэлинс нь like баг with a lot of team spirit хүмүүстэйгээ нийлээд зэлгээ явуулж байгаа хэвээр. Теслатер авч байгаа юм байна. quick battles. If you can't do that, what's the alternative in the game? Heroes don't do anything else. Yeah. When Juggernaut is spitting and he's not a threat, when like you just keep going on him anyway, I think that feels so bad for Juggernaut. Yeah, this matchup seems amazing. Ooh. Yeah, like the more and more I look at it with the new item builds, the fact Нэг зөвхөн яах нь үгээд үзэж явах шиг байна. you're out trading him for so much of this game until the very late game. You're taking over areas and clearing through his farm with the spiders. He doesn't deal with the summons either, which is just another downside. And what is the upside for Juggernaut in this matchup? I guess the ultra late game, but even then, like, okay, you're ultra late gaming of off lane. Still, there are two other cores in this game, and one of them is Shiro, who's keeping up with his Broodmother's farm. Who? Shiro. Oh man, I God, he was here. That's right. Одон төсөйдөр гэлээ орлого What's he built? байхгүй мэнаа глобализм бол баг нэг үзүүл үзчихээр л барьтай л. Гэлингс дэсээ гаргаад байгаа. Ширгүүлээ дроор дээр яваад гэж байгаа юм байна. There's more people in this broadcast than just you. He's building Deso. I like the Deso. It's gonna reduce the armor, which is gonna let his other heroes go to work. You have the Snapfire to. 23 дээр дэлээ теслатортай за теслатортай зэрэгсээ Crimson Guard уг нь гарч ирсэн. Real hard. 7,000 net worth, man. PSG LGD really had Spirit's number coming into the series. We'll see whether or not Spirit. I mean, they woke up like they definitely the mid-game team fights. They did do very well. Өргөөд нааша. Роор байгаа. Томболоор ирсэн. Томбо зөхөд авах шаардлагатай болсон. Глобалын дараа Мортимеркис ороод ирсэн болохоор одоо зогсоож чадахгүй. Тэр ясхоо юу вэ? Нэрэл ээлжид ч юм яагаад нэ? Spirit. Everybody's too damn tanky. Another issue with the global silence in this game is it's not really buying too much time here. Like, what? The LG lineup just functions on speed, so if they're silenced, they don't really care. Planet can just hold his ult the second the team. Хартпунтэй бүр модер 14 минутанд савж шít. Get popped, you're happy with that initiation, but otherwise, I think it just looks rough. Yeah. Now you're just gonna be back to farming here. You can't win the early trades. You're gonna have to go late game with this Juggernaut, which means LG are gonna have a decent chance to just take over the map on the back of the Broodmother, ride her webs to victory. As Mew has invaded Yotoro's triangle. Ride her webs, right the giant egg stack she's got going on there. Oh, I thought that would be too visceral for the arachnophobes out there. That would be me. I hate spiders. You? I do. Why? Мата гэж байна. Харпуныхаа дараа. Universal Order дээр мантол янз юм байгаа. Глобал гарчин. Down/S-рийг бас дахлаатай болчихно. Alright, I'll make sure to save some spiders. I mean, I figured you haven't seen it since you're not afraid of spiders. I'm not afraid of spiders. Omni/. Actually goes over to Shiro. Tank it together. The spin is not going to be enough. Гарах юм болоо та. Гарсан. Аллах нь. Глоб даран барин. Do not show a spider. Ooh, look at the little icon too. Fancy. I like that. Even got the correct number of legs. Man, production. Daar одоо мэдээс авах байгаа шүү дээ. Graphical artist. Cheaps out. He only draws 4 or 6. He's like, that's good enough. Ног нь групптэй хоёрлоо орол жинхэнэ лаарлалаа хөрч юм да. $5 for 2 more legs. Spider can. Do you think they actually repair? Арашан зөхөд ихсэн теслатортай томбо тавьж байгаад. Дээрээс нь бүрүүд матертай болохоор зовхгүй юм байна. Арашан дээр огтож зовхгүй юм байна. Нэмээс олортой. That's even more impressive. They drew that up today, I guess, after the D-patch. Yeah. They said, "Oh my God, Silken." What do you mean? No? Oh yes, he said yes. Yes. They drew that today. I see they read They're gone this? Silken Bowl, 120 damage for 70 mana level 1. Back. Oh my God, we're gonna need a Brood Cam logo.
Couldn't have done that a couple years back. Oh, look at the cleave. Brood is back in town. That was pretty fast. Harpoon-ыг нь дэсбэлсэн. It was. Killed some spiders. There's plenty more where that came from because the spiders create. За яах вэ? Арай яах вэ? Comeback хийдэг desperate. Намайг ямар ч TP-дэд гараа явцсан. Collapse-ийн дараагийн айтын сонголт Pipe гаргана гэж байна. Crimson гаргачаад байгаа. Pipe Crimson тэгэл Griffтэй тоглох юм уу да. Зэвний илүүтэй ларлуу болцсон Dragon-тэй Rubik гаднаас damage хийсэн байгаа. Make таарсан ч гэсэн. Planet унтсан. Shiro зохиод гисэн. Boshkag. Зябас ямар Crimson-ы аавра байгаа учраас хангалттай танкрад байна. Нэг хиро онгоч алах гараа явцсан. LGD foiled again as they continue to rat this game out. I can't. Once again, it's just like, man, Team Spirit's playing well. Wish they weren't like 8,000 net worth down. I think it's similar to last game. Ядаж snap-ийг Yeah. I mean, the early game was rough for them then too, but Мираг Harpoon дээд Ghost Scepter-тэйсэн Мира доо салондох юм байна да. Цаанаага Silencer-ын бас Shiro унгаачих юм байна. Хасах 2 high ground өсөж болно. Голын цэргийн шахаад ирсэн юм байна. Desot-тэй building damage хангалттай байгаа. Нөөч group stage дээр Spirit нь хожигдох гээд байхад ээлжидийн зүдрээд байгаа л харагдаадсан. Тэр ийм байдлаас ээлжидээ хожигдох гэж үзсэн ч гэсэн баг хэцүү болсон юм шүү. Харин тий. Яа нэ. Нэрэлтэлсэн байсан гэлэнзийг carry дээр оруулж ирээд. Зэн таврыг бол өнөө хайрг water гэлээ. maybe you just have to get another one of those smoke flanks going, right? That's pretty much what happened last game. Yeah. It couldn't really stop the Luna sieging. They just had to find the back line, get a good angle, take the fight that way. Even then, it was difficult. But you don't have many choices in this type of situation, so Spirit, you're gonna have to make the most of it. Ятро TP-д амжих юм болоо да physical damage өндөр байгаа боруулаг үгээд байна. Гүкэнд ороогүй. Spin TP out. Сайн бүрүүд нь хамт цохол арга унлаа штэ. Бүрүүд нь азар шууд хаяад явчлаа. Эд чарт авчи. Оо яа энэ ч damage гарах нь уу. Ой. Finish шаарддаг. Ингэж харагддаг. Ингэж харагддаг. Тийм байна. Ааврыг бол танаас нэг цогцдог батар ороод ирсэн дээ. Another high ground poke from LG. Make sure Team Spirit all in their base here. Question is how much they want to commit to this type of push. Өргөнгийн Winston гэж нэг юм байгаа. Болоо бүсэшгт авчиж байгаа юм байна. Мера Ghost Scepter дарсан. Mortimer-ийн damage шууд зөрөөд ороод ирлээ. Familiar Axe нунаад байна. Том зооцсон байдаг. Ядраа ордч чадахгүй. Томын загсан. Өөрөө унаж юм шүү ядраа. Godpass Adams. Том баг үцгээд Omni Slash. Эмбер онгаач ямартай чадсан. Өөрөө low ground руу уучих юм да ядраа. Killing-ийн age сонсон байгаа. Rubik-ийн buyback. Бүрүүдийг унгаачих юм байхгүй болцоо. Том дээр хамаг амиа алдсан байсан жаг. Yeah. You is absolutely demolishing them in their own base. No answer for the brood. Need an exterminator, but it's nowhere to be found. You pretty much get the best target once the tombstone's dropped, which is the Ember Spirit. Take out the sustained damage in the fight. I think you still have to answer the big right clicks going out from the two LGD carries here.
Global дарган телроор Хилийн нэг отор төр шигэлж хийх юм бол ууг нь алах юм биш. But the web walking will do it to you. Once again, I feel like Team Spirit are fighting these engagements pretty well considering the position, right? It's just they're down so Энэ percentage нь баг 100 болсон баха гэж. 100 лөө. Гайгүй юм шүү. Ийцсэг бол сая клинк зэг унгаац шүү дээ. Өмнө клин зэмрээр унаа чадаад байна те. Тэгэл I'll be honest, Zeal, he really won me over at ESL 1 Berlin. I quite liked him. But, so I didn't want to like Mew. I'll be honest, I didn't want to. I was like, man, they should have kept Zeal. Just put your faith in me. I can understand it. Mew is a beast, man. I totally understand why they really good. Yeah, slight change. Ёо, эцэхэд ямар удаан TP. He looks like another day all the time. The 0-10, 10-0, it's always that same expression. He's like, I have to beat up some more dumbass kids today. This game's so boring. Should ask for a more difficult hero. The inner workings of Neil here as he attempts to close this game out. Another high ground siege. This is where the Clinks, the Brood, and the Undying shine. Хоёр отор төр сэрийн жинс. Шууд Мортенбергээс бууцсан. Харин ингээд эртхэн Голобинд аруулах гэж үтсэж байгаа юм болоо. Тийм бэ. Харин Голобо дарж зогсоосонгүй. Ингээд 2 милээр агсаах. Lincoln's all around. Is that what I'm seeing here? See, I know everybody loves the Dota players that are like high emotional velocity, like the Saberlights, like these goons. They just have crazy visceral reactions to everybody. But I like the Dota players that are just machines. They go in there, they do a job. Баатралаа Nullifier Hagen. They wake up again ready. Холын холын. No emotion, no expression. Гол нь тэтэр нь бүр арай л хол. That's like me saying that I like my play-by-play casters who are like above 7k MMR, you know? Yeah. You're just describing yourself, aren't you? No. I was a very За төгсгөлийн дайно. 16 минут дуртын зөрүүтэй. Стандарт гэсэн андаангийн том зоолохгүй унгачудаас гоё шүү гэсэн Күүкигийн стан бүр шоглчлоо. Том зоос өөрөө дотор нь орчмоороод. Вай. За Omnislash орсон. Бүрүүд бол унах шин жалгуу. Бүр амин дүүрчлээ Omnislash-нтэй. Ятар унаад байна. За одоо тоглох утгагүй бол тээ. За гараа. Одоо цаашаа тоглох ямар ч утга баг. Широ хэлийн зал дарчдаг хүн биш шүү. Тэгээ барыг бүрүүдийн л наадгаа авчих шиг боллоо. Одоо л нэг төр дээр нэг дээр байгаа офлайны бүрүүд. За зарлцаа. Өнөөдрийн гаймат ч юу бол LGD 2-0-оор Spirit-ийг аваад явчлаа да. Ямар ч төвгүй 2-0 Stomp 2 game Stomp. Honestly, after watching this game, I feel like we should be seeing some more Brood. This hero is really scary for these carries that can't. Ларлыг авснаас л group stage бол янз юм байсан шүү дээ Spirit. I don't really know what you do versus them other than you have a lineup that can just serial. Group stage дээр бол LGD бол Spirit айл нь баг тожигдог байсан дээ. Гартиш руу хоёрлоо гарсан чинь лаар мэн чинь штэ. Дараа ийм хүн штэ.
Spirit дараагийнхаа уучраа машин дээр Ларл та Viper-ийн нөхөр болчихжээ. Тэгээ одоо гейминг битбум 25 минутын дараа гэж байна. Өрн тав наашлах юм болов? Хамгийн сүүлийн гейм л наашлагдсан байсан да. Тэгэл наашлахгүй байх талдаа л нэг гейм наашлуулж байгаа юм чи нөгөөдөл нь ч гэсэн нааш болох үл үүдээ. Юун дээр бол бичсэн л лээ. Өдрийн хамгийн сүүлийн матч. Хэрвээ хоёр баг хүсэх юм бол наашиж болно гэсэн. Хүсэхгүй бол цагтаал юм байна. Хүсэхгүй бол бүр орой болно өстэй уг. Тэгэхдээ тэд нар ч одоо хамаагүй л. Нэг ямар нэг газар хүлээж аж бүгдтэй л хүлээж байгаа юм чи. And it felt like Team Spirit was playing the same meta as yesterday. Even the priority of the Ember over the Void Spirit, I feel like is a fairly this patch thing. Like the last patch is of course Void Spirit, Daedalus, Echo Saber, broken, but not with all the nerfs, maybe. Maybe, we don't know. This is a today thing, not even a patch thing. Yeah. We'll have to see. But the one thing that LGD did bring is new ideas of what they think is good in the patch, and Team Spirit couldn't read that fast enough. And their read of the game was like, oh yeah, we're going to counter this Brood with a Juggernaut. That didn't work. We're going to counter the Ember with a DK. That didn't work either. The only counter pick LGD had was that Clinks against the Beastmaster, and that did work. So that led them to winning all 3 lanes, and that snowballed really fast. Yeah, I mean, what can you really say about this game other than, they got outclassed? I kind of feel outclassed is the right word here. Тэгээ дараа нь гейминг битбум. Сүүл бол битбум 2 найлтсан маа. Гейминг. A little bit of similar style as what they did before, and it just didn't work out. Purge, was there any chance later on in the game? Was there any kind of scaling potential, any kind of teamfight play that could have gone The for? Crimson Guard was really good. They were very physical, one dimension between the Clinks and their other heroes as well, the Brood Mother as well. Just block damage, that was good, but they were so far behind at that point that they were going high ground. Yeah, maybe they can keep their heroes alive a bit longer, but their network was too far off. Yeah, I saw BSJ behind the stage. Одоо паб дээр баахан лина ороод ирсэн байгаа юм. Squirrel corpses and skeletons, and then I said, I don't know, and they said, well, oh wow, there's a Brood Mother. I think this hero is going to make it into the first phase very soon. And we just heard Avery also give that premonition. It seems like a very good hero. It's like one of the only Universal heroes that didn't get nerfed, and that's rough for Team Spirit because they got buffed. That's true. And for Team Spirit, they are notorious for they were not the Brood team. They really suffered on the previous patch because they didn't play Brood. Every team needs to have a good Brood player right now. There's one more hero that is universally up buff. You know what it is? Lycan. Oh. Lycan got buff. You might see a bit more Lycan as well. And we already saw a little bit of Lycan last week. Yes, we did. Why didn't we see it at all today? It wasn't even the first series either. Because there was a Brood. Definitely better heroes. Yeah, I mean, people have played it as carry a little bit, but it's kind of like once in a while, and it always looks fine, but it can be bad too. Lycan's, I had this idea with Lycan as well with Universals. Oh, he'd be a fun hero that you can play as a carry finally. But if you look at his damage per level as a Universal hero, it's like 3. Most other Universal heroes that are really strong is like 4 to 6. Timber gets 6 damage per level prior to the patch yesterday. Yeah. Every time he levels up, 6 more damage. Lycan only gets 3, because you also get Feral Impulse passive, so that was basically like nerfed down in anticipation, so that's why that hero doesn't function that great as a core, at least as a carry. Offlane, sure. I could see it with like a combo if you're playing it offlane, because the Aghanim Scepter gives you all those stats, and then if you're like turning an Ember or I don't know, some like melee hero Ursa into a wolf, that could be insane. It's okay, but I don't think it's a very good one, is what I'm trying to say. Yeah, I don't think so. And you'd play him just like you would play Brood in the offlane there. You can just build the items that Universal heroes. The items, yeah, the items. You don't have to be the true carry. But they did lower the ulti cooldown, so that it could be more viable now. I think it was 10 or 20 seconds or something. Well, it's just how it goes, right? Like the good ones got nerfed down, the bad ones kind of like got nerfed up, so they might be somewhere in the middle. We'll have to see. This patch is still fresh. This was only the second series. We've got a Brood popping up. I kind of wondering, what else our team's going to come up with, because I mean, we did say it. PSLGD is the only team so far I feel that was really out there with the changes to their draft.
the winning teams, honestly. I mean, we saw Lena, we saw Sniper. Yeah, true. So the teams that adjusted the most seem to have won today. We'll see if that still continues. Yeah, we'll see. And I think a lot of things the teams are pulling out is just past knowledge of patches, right? It's like, oh, Lena's good again. What was good against Lena like 3 months ago? Oh, Sniper was good. Let's pick that. That was one as well. And we're seeing a trend that having experience, knowing how to play these matchups can really help out. Yeah. Guess who knew how to play Broodmother? Knew how to play Broodmother. Indeed. Congratulations on a fantastic series. Niu, we got a couple of questions coming your way, and of course we have to start off with the Broodmother. What did you think? Who called for it? And yeah, what do you feel about the Broodmother game? 恭喜你这次这局的胜利。请问你对这个玉母蜘蛛有什么看法？是你教他们选的吗？还是他们要求你玩的？就版本更新的时候，看你的英雄很好玩嘛，然后觉得好用就选了呀。He say after the patch update, he feel like this is a good hero. He like to pick it, so he suggested pick it. And he was the one to say, you know, this is my game. Give me Broodmother this game. I will crush. That was him calling for it. 所以是你说你要一我之助的吗？当时就帮我给了几个选项嘛，然后选择了其中的一。It's one of the suggestions from the coach, and he picked it. All right, it worked out fantastic. It was, from our perspective, a fairly one-sided series, and we know you've got big history. Well, your team has big history with Team Spirit. Coming into this series, were you expecting to be this dominant? 他们看到这一局这个游戏是非常一面倒的，你有预料会这样发生吗？没想到吧，感觉他们可能状态不太好吧。He didn't expect it, and he felt like maybe Team Spirit wasn't in their shape. Okay, or maybe they're just that much better. I'm joined by Purge and Fear and Jenkins. They all have some questions for you. Hey there. I felt that you guys did some different hero picks and strategies that we haven't seen much yet at Dreamleague. Was that because you guys like picking off meta heroes, or is it just as a result of the patch and you guys adapted quickly? 他发现你们有时候选一些不是常常见到的英雄，就是不是版本的英雄，不是主流的英雄，是你们有在做一些这准备还是什么吗？还是你们学习的比较快？大家都还是抱着一个试一试的态度吧。就这次比赛，就一方面是比赛嘛，另一方面也是就是试一些英雄跟阵容嘛，就没有那么就不会。就我们选人一般思路也比较开阔。They are very flexible in their drafting. They're still trying to figure out and discover some new hero. Great, thanks. All right, my question's going to be about communication on the team. Would you be like, since you're new to LG a little bit, are you more of like a captain on the team? Do you make calls, or do you just mainly play your hero and listen to others? 他想问你是属于那种主动会发言的吗？主动会提出一些要求团战之类的，还是你是比较被动的，就跟他们听他们说的那位？就肥的时候会说吧，然后不肥的时候就看他们有声音的人，就谁肥谁说话。He say if he fat, if he got farm, he'll make the call. If he's not, he'll just follow. All right, one more question for you here. Before Dota, what hobbies did you have? 除了 Dota， 你还有其他的爱好吗？几乎没有。几乎没有。Back. You say don't have any. All right, there you go. Dota's life. Hey, Big N, good to see you. Who on your team eats the most food? Who's the biggest fatty? 他问在你的队友里面谁吃最多，谁最能吃？ He say himself. It's himself. Okay. Second question: where did your name come from? What is new? 你的
你的名字是怎么取的？是怎么来的吗？是怎么有这个牛这个名字？就赛季初注册的时候，因为当时微信我今天在跟别人聊天的时候，不知道说什么，就发个牛的表情包，然后后面就取 ID 的时候就直接这个取。He said during the DPC registration, and he was like texting with his friend, and his friend texted him a cow emoji, and that's how he came up with this name. Okay. A cow emoji. A cow. New in Chinese is cow. Oh, Yeah. okay. Yeah. Very specific. All right. Yeah, that Thank was. Okay, well, 谢谢你。 yeah, thank you, Niu, for taking the time to answer our questions. Congratulations on a fantastic start to the second group stage, and we hope to talk to you again sometime. 谢谢你的时间，恭喜你的胜利，希望下次再见到你。 OK， 拜拜。Bye bye. 拜拜。 I was. I could have just Google translated that one. Yeah, you could have. It's literally just It's cow. literally just cow. But we Alright. didn't know that, but now we do. No. That's a good name. Yeah, that is a good one. It's like Yeah. one of Nice those and like simple. abstract kind of. It's not necessarily like something that's cool, but that's why it's cool because he picked something that's But now there's 2 cows in Moo. the Dota 2 community. 3 cows Moo in the and Dota. Moo. And moo gorgeous and cow. moo and also cow. And then Gorg. Moose. Gork is a cow. Oh yeah, gorgeous cow. You're right. Gorgeous That is cow. Gork. Gorg C. Wow. Multiple cows. It's a Popular good animal. It's a good animal. It is. It's a great. They'd be an apex predator if they were in the wild, actually. That's the only reason why you would even contemplate eating them. Absolutely. High IQ animal. They're definitely Alright. not going extinct. We No, need them they're too not. bad. We need Yeah, them. oh yeah. That was halfway through the day. I don't know how PSG LTD did it, but they did it. They were able to 2-0 Team Spirit so fast that I would feel miraculously we're back on schedule, but that means we've got more Dota coming your way very soon. We have got a banger series for you. It's BetBoom versus Gaming Gladiators. We got a whole fresh panel to take you through it, so enjoy the rest of the day, and I'm sure you will enjoy some more Dota 2 here with Dreamleague Season 20. We'll see you in a little bit. Одоо нэг 10 минут.
20 секундын дараа тийм бас шийдтэй 12-аас өмнө ядаж 8 минутын өмнө. Welcome back, everybody. I'm BSJ. With me, I have Fear. And you know what, Fear? You know what people were taught to fear in the olden days? True. But also the king. And when I see a king, I tend to kneel. And while he may not be a king, he certainly is a kneel. And that is our host, Tsunami. Kneel. Oh no. No! One moment. I'm gonna, hello, casually sit here while I was attempting to... You were doing the bunny hop. I was doing the bunny. Everyone was getting very bouncy on the last one. I saw even our pandas were getting into the spirit of things. Very, very limber over there. I'm good now. First try. Got a new seat? Getting a little close here. I am getting a little close. I like it. My best friend though. Aww. See, now we've replaced things. See, you've had many daughters, but you haven't had a son yet. Some say artesians smell. I've been told. Yeah, but they're illegitimate. Me? I'm the real deal? You're getting there. Let's do a test. We'll do a paternity test. GG. But we gotta bring our annoying little sister into the mix too. Yes, sir. Really annoying actually. Would you like to bring her in? GG гэж гейминг хийх. Ready for it? If we get a little bit of support, let's bring in GG. Өдөр. Яа, Дэшак авах төлөвтэй байгаа да. Oh, did I? Oh God. It's okay. Just sit down. It's fine. It's fine. It's fine. Welcome, friends. I really thought bouncing would work after watching you bounce successfully. My belt loop was not as reliable as I thought it would be. Oh, unlucky. Mine was reliable. I feel so lonely. Brian, would you like to join us? Kind of. Is that okay? No. No, it's okay. Maybe next time. Okay, next time. It's full over here. Okay, next time. We're all booked up. Yeah. Because It's the harsh Swedish weather. I can't handle another guy over here right now. yeah, it's midsummer time right now. You're way too hot, Brian. We're getting close to it. Okay, I'm going back to my old Okay. place. I can't Oh, take this Jesus anymore. Christ. I hate fraternizing with you two people. Ugh. You're too smart for me. You're the analyst. I'm the dumb host. And Brian, I bridged the gap somehow. you bridge the gap. You're right in the middle. And physically, you're right in the middle because we need you for the expertise of bridging the gap between this garbage introduction and talking about Dota. Who are the teams that we're covering? I'm kidding. We got Gaming versus Bet Boom.
Two teams with the same record that just got done playing each other, and Bet-Boom 2-0'd them. They did. It was, yeah, I don't know. Gaming were going through a little bit of a rough patch when they lost to Bet-Boom. I think Bet-Boom have actually been very surprising for me this tournament. Like, every time I've watched them come to international LAN, they played really slowly. Well, it's not a LAN. Sorry. International play. Yeah. They've played very slowly. They haven't really pushed much, many objectives, and then they kind of just get, like, beat out by the enemy who do make moves. So I would have thought playing against Gaming, who tend to push their objectives really early, it would have been a great matchup for them. But they lost. I mean, Bet-Boom are known for, like, having very strong laning for the most part. They have many carries on that team. I'd also say Bet-Boom's been a team that has a lot of players, and I'm going to reiterate, they don't do well in LAN, but they do well in online play. Okay. This is kind of online play in a lot of ways for them, right? So they do really well in online play, and they're a fearsome team when you play them online. And when they play against Gaming, maybe you can say Gaming doesn't look as good, but they're the only sole surviving team from Western Europe right now in the whole tournament. So they're still doing pretty well. So this matchup is going to be really close. Even though it was a 2-0 the other way, this one I expect probably to go to 3 games. I would be very surprised if we had the same result. Well, how much has the patch changed circumstances? Because I'm out here refreshing Twitter, seeing Quinn Callahan crying about things, and then also regularly winning with the things that he's complaining about. Although, someone posted the screenshot, like the last 3 Void Spirit games that he played, he lost. Quinn Callahan is a cultured man, though. Like, he will abuse what is broken, but he'll be man enough to be like, yeah, I'm abusing broken stuff, right? Like, it is what it is. He's like, I want to play these other heroes, but I can't because these are just too good. Yeah, it was Doom. He was like, remove the money printer. I hate this. And then someone said, but you play Pango. And he says, get rid of that too. I'm done with, I mean, Pango's been meta for how many friggin' months now? It's like way too long. Right, and I'm curious if the dash nerf is going to be the nail in the coffin finally. But the most recent complaint that Quinn had was that Timbersaw barely got touched, Brian. Yeah, I can't believe that myself. The first thing I saw in the patch, the one thing that surprised me even more than Timbersaw was the neutral items, like Aqua Bracelet aren't getting patched. That's true, actually. Out of all the heroes, the Timbersaw one, I'm like, I know he only kind of came to the meta like 2 weeks ago. Yeah. But get him out of here. He's been picked every game. Yep. And in first phase, for hero with so many like counters, quote unquote counters. Supposed counters. Yeah, him getting first phase. I mean, people even letting through Batrider and then still picking Timbersaw, which was surprising to me because I thought that was like the hero they wanted out of the way. So people were just making Timber work no matter what. It's stupid. It is stupid. Dumb. But they're very good at Dota, and so oftentimes whenever Gaming Gladiators says something, you kind of just gotta listen, which is why we have to listen to them and who they are and talk about them now. My name's Tofu, also known as Eric Angel, and I play for the Gaming Gladiators. Hi, I'm Quinn. I play mid for Gaming Gladiators. How would I describe my team in one sentence? Probably just really strong players. Major champions, baby. I think there's a lot of luck in how you build a team, and that will the people get along together? Will there be that natural chemistry? Will people just click? You know, like that's something that's just sort of ethereal, like people clicking. And I think for whatever reason, the people on this team do click and do get along quite well. So I'm grateful for that. Sharing the championships and achievements does feel best because I can do it with this team that I'm with. Just having the sense of achievement, accomplishment that you share with others. Because alone, it doesn't really mean much to me. But talking about it with others just gets the flame heated. Usually if we go to events and like we are actually in this hotel environment together and we eat and spend time together, I think that's when we come up with the best ideas to play. Одоо ямар сэдв ингэдэ одоо ер нь сетер тоглолтууд явахаа болцсон. Боо 3-аар 1-1 яриад багуу тоглож байгаа одоо нэг л group stage тоглосон байгаа. Just spending time around each other is helping us a great deal at these events and generally for playing Dota. Одоо геймингийн зэрэг Bet-Boom тоглож байна өө. Like a Fast and Furious movie. They're like a family. The power of a joint team effort. Gaming but I feel like Dota players are very individualistic generally. I feel like I want to be the one getting trophies. And that's why you're here. And that's why I'm here. Brian, what's the most impressive individual feat that you've achieved that you're very proud of? Something in Dota or just in life? It could be overlap, but in life, and then if it is in Dota also. I mean, I'd say in Dota, like, which is
also life. True. I would probably say getting to Ижийг Pax Inter- or судлуулсан be at Pax байлээ. International. Okay. That was kind of like the moment where I was like, man, I'm really here right now. Yeah. Though even to an extent, Хийж судлуулсан байлээ. because as a show, we're putting on a panel. 4 of us are a team. Oh, absolutely. That's like the number one thing they tell you at the international. Одоо Дэшрак нь ороод ирнэ дээ. Дэшрак Ion. People at Valve are just like, this event is more than just you. Yeah. This event is like what everyone here makes it. And like you guys should take pride in everything that you contribute to this event as a team. And that's like the cool way to think about it. We're a piece of the puzzle that makes the beautiful picture. Yeah. And for each of these teams, we've been seeing oftentimes so close to the puzzle pieces just don't match up. And you send one to a different region, and then they achieve great things here. Sometimes it's like a European piece that has been trying to be jammed into a North American picture. Sometimes. There's a lot of different ways. Sometimes you send a piece to Europe and they come back to America as well. But in this particular case with Gaming Gladiators, it just couldn't. There was no fit, right? So he had to broaden his horizons, find something new, and it was an instantaneous fit. That was like the biggest surprise for me. Like Quinn Callahan plays in NA his whole career, decides to go to Europe here, finds a team in which I thought on paper I was like, they're gonna go to Div 2. This is a Div 2 team for sure. That's what I thought, honestly. And then they end up winning the major, getting first in groups, winning another major, and like, damn, like just having a little bit of perspective, having some talent can do a lot. And on the other hand, we got good old Nightfall goes to America, plays and doesn't do well, and then comes back. I wouldn't say he did bad though. Okay, like, I wouldn't say he did bad in the grand scheme of things, obviously because they always qualified at everything because they're still like a strong team. Yeah. But the problem was they always looked super disjointed. I remember a period where everything felt wrong, and it felt like it was because like him and Arteezy were both like going for farm every game, and like Nightfall wasn't that guy. He was like, he wanted more farm, like he wanted to kind of carry the game from off lane. And then there was like a tournament I think where Arteezy did look like he stepped back and played like more like fighting carries, and then things looked really good, and they did perform really well. So I remember that as like the highlight of him on that team. So I'm glad to see him come back now and play on Bet-Boom and actually be the carry and trying to shine on what he wants to do. So he achieved what he couldn't do when he played on EG, is make the other carry player play off lane for him. Yeah, literally. It's a cycle of abuse. The most healthy way to create a team, which for most of Bet-Boom's international performances, like you alluded to, Sheep, has not been working out, and this is a rare exception. Granted, they've only made it through the second stage of the tournament. I think until they make it to playoffs, I'm not willing to say like, oh, finally they got their mojo back. But at least they're not getting eliminated in the very first part of the tournament. Yeah, I'm kind of stoked to keep watching them and see how they continue to evolve as players, because clearly something's working. Зиадрат хэлсэн. Hopefully it all wasn't just a product of the C patch. Enchantress өөртөөхөө тоглодог баатрыг бандсан байх юм гейминг. Enchantress болон пугнаа, за Save-ийн пугнаач бол Bet-Boom тоглоод байнга орж ирдэг. And I know we saw Emperor Shumail playing it earlier, and it looked, I'd say it looked okay. I Хоёр wouldn't say support it was бандсан. like in a massive amount, but there was also like a lot of pressure Тийм from ээ. mid on Bet-Boom харин like тийм on бэр. ganks and rotations. So maybe that's like the way you have to Биний play. тимбэр ороод ирвэл яалтчгүй амар л да. Гүнч сая Fury хэлчихсэн. Хүчтэй батрал Queen ер нь шууд спамтах дуртай гэдэг. Did he ever go Eternal Shroud? I don't know. Because I thought of all the heroes that might Бусдаар нь тоглож чадна. Гэхдээ л хүчтэй батрын лавна. Ерж тэгдэлтэй гейм нэг мэд дээр нэг за аюуг нь гаргачлаа. Дэшрак хааш магадгүй байсан учраас Bet-Boom. Аюуг нь гаргачлаа. I mean, I think Lesh Timber, like any of these heroes, like Аюуг Дэшрак. good, and the fact is, Явна да гейм. I used to be the one that was the most skeptical of items like this. I'm like, this is a conceptually trash item. But when we looked at Bloodstone before, I think a lot of us Эхний пикийн сонголтын харагдаа. a bunch of times in a row. I think for the last 5 or 6 patches, that's where Eternal Shroud's at. So I just think of heroes like Lesh for Quinn. I wonder if he'll be one of the players that might spice it up a little bit in the next. Одоо мэд дээр юу хүчтэй гэж үзэх юм бол за Undying-аар нэрчиж байгаа маань гейминг. Celery-ийн Undying. За өмнөх тоглолтод бол ээлжүүдийн 2 удаа Undying аваад. Well, no, that's fine. I was just thinking, I wasn't gonna. Лаачлаа шүү дээ. He literally took it from you. How do you feel about this? It just feels like as a father you took away like a. Аваатайгаа нэгдүгээр шалтгаан за Universal Batter-ууд нэгдүгээрт од болчиход байгаа.
Universal Battle дэсрэглээ тэгэхэд хүчтэй. Ер нь бүх батар эсрэг хүчтэй дээ. Bitch Doom. The gaming-ийн өөдөөс нарийн Doom авчлаа. Тэгээ gaming-ээс Doom эсрэг нь олон хожигдсан үзүүлэлттэй багтаа. Нэг шиг бүр амар байхдаа Doom эсрэг л ерөөсөө хожоогүй байсан шүү дээ. Амар байхдаа шиг одоо ч амар л та. The void stones they made it so it went from 3.5 to 5 mana regen and then they just completely removed За Doom эсрэг шууд дарах баатар морфлинг юм байна. Дөрвачог юм аа. Линкаа тоглоход. Угаасаа морфор линкаа тоглохдаг баатар. Я фил гарч байгаа дахиад антимэж гарах бол та гейм. PL антимэж тэгээ шинэ тас гаргаж болно. Position 5 дээр бит boom ancient apparition morphic control ороод ирж болно. Тэгээ Beast Master-ыг бол гаргачихж байгаа юм бэ. Бүүн яг л тоглодог батруудыг нь л гаргаж байна да. Terror Blade. Doesn't it still go into Octarine though because you just take the health, the vitality booster and put that into the soul booster? Yeah, like you can still do that. Yeah, you're just sitting around with a ring of health. You lost 700. За ancient mention тал банд цагаа орохгүй л гэж. Buy Lotus or something fun. Yeah, so far that was It's just worse now. It is. No other way to look at it. Битүүмээр өөрсдөө Darkseer бандчлаа. Doom эсрэгч гоё л да. Doom-дэсэн баатартай сайрч чинь. 40 at max I think. He lost the Vanguard Octarine play. Yeah. He did lose that. You lost a lot. I thought this hero was Бэбигийн дараа Anti-mage. Anti-mage. You also have to like practice strategy, so maybe teams would. I think teams tend to lean towards playing what they are optimal at playing rather than what may be the best hero currently. I think that's the most likely one because like you're a team, you prepared for гарч байгаа юм байна. Уруу Agility Illusion Theater гаргацсан. You can just look at the patch for the most part, unless you're LGD of course, you just go balls off the wall here and just do something new, which could be a good idea. Эсрэг л айгаад байна да гейм. Анти бол үлдсэн юм шиг. What we know is good, and if it doesn't work, then we'll adjust. I think it's like as well when you look at Bet Boom. I wrote down the stat on the chat. The average win time of Bet Boom is 41 minutes. These guys love playing for the late game. Is that the highest of the tournament? Or? I'm not actually sure. Yes, it is. That is pretty high. It's really high, and like for reference as well, against Gaimin, Gaimin's average win time is 32 minutes. Oh, okay. So it's 9 minutes longer. You did talk about them going for early objectives on Gaimin. I was thinking of that particular stat. I just didn't bring up the numbers at the time. Oh, I connected the dots. Rapid. I feel proud of myself. Ruby. Moment there. Yeah. Бигч Doom эсрэг тэгээд Doom холгаалчаад байт юм аа. Okay, that's a new thing for me. I'll get used to that. Oh, I can make another point off this point. Ганц том скил айлда алдаад байвал хэцүү гэж үзсэн байна. So these guys are actually kind of not playing well in the late game, so I think maybe that's Toronto Tokyo-гийн баатар. last time is like if you can draw out that game, maybe they can make the better decisions. I think And I have a point to make on that point. No way. Yeah. Okay. For gaming, normally what I see through their itemization is they build a lot of auras, they build a lot of support items, and these items can scale. So if the Сүүлээ snap орж ирэх юм болоо. might is being really greedy, you lose a couple team fights, you lose your carry, now all your net worth is invested in Цогтөг. Дээрээ хүчтэйгээд Toronto Tokyo-гийн Distractor ороод ирж байгаа шиг байна. Generally speaking, gaming conceptually is a team that likes to win in the mid game, not the late game. I think Baboom here is going for the let's pick every hero that got nerf strat. Those must have been good. And Must have been Disruptor, really like, good. he wasn't even that popular. I know. Distractor ч бас гоё л доо маа. Тэгээ мантаасан ч гэсэн. Дээр нь status storm тавиад silence чинь Or base damage by 2 and Games back гэдэг хүчтэй. Гэнгийн хоёр дараалсан бикээр одоогийн болоор яг хүн барьдаг батар авахгүй байгаа. Бүрүүд мадар. here it is. I said this hero's gonna be in every game. Зя батлуулсан баатар. Яг өмнөх тоглолтод алсан баатар. I'm not hyped. Гэмээ ганцаараа жирсэн баатар байна да. Kind of cool watching Brood play on the new map
because the new map is so big. Yeah, right? that's true. So her webs are super big. It's kind of cool how she uses the space. 'cause Батрын usually найзаар Brute takes one side of the map, and that's just Үдмийн like a no-go zone. But now the map is so Тофугийн big, хөдвинг. even though the webs За are тэр big, болгон you still дарагдаад have to байхгүй find байгаа. space to Position farm 4-ийн against her. сонголт байна. So I think it's just cool to watch how she plays on the new map. I don't think she's a fun hero, and I hope she dies again soon. I don't really understand why he kept buffing her to make her viable, but what can you do? Okay, so I was reading over the patch notes, and you guys are talking about like why did they make Brood viable again? Okay, so I was thinking it's been probably 30. Зэ бүгд эсрэглэн тэгэхээр. Тэрүүн бол зүг бол барахгүй мэдсэн. Something that came into my head, and they gave him 50 damage on his ulti's second missile. Антимэж бас л дэлэхгүй бол антимэж үзээгүй савлах байлгүй дээ. Four buffs for Leshrac on every single spell. Same with Brood. I think of like why do certain heroes just get so much love? Maybe Yeah, they're monkey. scared, 'cause, like there's two ancients now as well. Like if Gyro's good, maybe he just like Монкигээс ирж гайгүй дээ бүр. It's like, okay, Gyro's Сэлхэн good, болоо so мис 20 chance minutes, төгчин. we're done. Yeah, maybe somebody just had a traumatizing experience. Тэгээ монкигээс эсрэг бас хөдвинг нь гоё спорт шүү дээ. Хор гейминг төрүүлээд монки авахын мэдээд хөдвинг авсаа хэтэл дарцсан юм байна да. That hero has an identity crisis for sure. But what I like about this hoodwink pick so Яарогийн мэдлэний тоглогч нар баатраа аваагүй. Our heroes like Slark, Monkey King, Ursa, Яг тэрэн дээр гацаацчих шээ. and a lot of these heroes not only rely on a passive that gets broken by hoodwink's damage, but it also are heroes that have like За мэдүүдээс Ember ban, Cop ban. and that's exactly what hoodwink does. So I really hate playing these heroes into hoodwink. I think you still kind of have to pick one against the Broodmother, and they go for the Monkey Bat King. Trader байгаа юм да. Монки авсан. Битбүүн бол Bat Trader бантахаар л арч. Really common duo, the Broodmother hoodwink. Queen just тиймэрхүү баатраад. Really good combination. Plus you have that stun if you want to. Ах төлөвтэй байгаад байдаг. This is Ярьж байгаа нэг тийм шээ. like you pick the hoodwink plus the Broodmother, and this Monkey King it never worked. Like I've seen it. Гэж юм байна. We've got the stun from Hoodwink. All of Hoodwink's spells, I know we haven't seen Hoodwink in a while, but over the previous patches, not the D patch, he had Дорны гаргаж байгаа юм байна. was buffed. Bushwhack damage is За gone. хоёр талаас нөгөө Лина ороод ирэх боломжтой. That's a lot of nuke damage for a Monkey King. Is he Cop gonna be able to байгаа, Ember байгаа. Мэдээр Winter орж ирж байсан. If the lane doesn't work, your option is to go farm against Brood. And you don't really farm that fast as a Monkey King if you don't win your lane. So Бараг going all in on the laning stage here, this lane биг бол вантахгүй юм шиг байна те. Бит бүүмийн пиксэн баатруудаас нь тус. Broodmother's going to take over the map. And now it's a universal hero. Copy-го. It's not going to go the Pied Greaves Тэ. most likely. Probably more into the Echo Saber Manta. It could Аа. I really like Brood Hood. Банка банчамч Ember ордерч маа. Апшивлээ. Тэ, Ember ордерч болно. It was way too much poke and like then getting low enough where they could go in for the kill and you just couldn't stand against them. This is a terrifying lane. I actually genuinely don't believe Monkey can stand up to it. I don't think so either. Would you have rather than pick like a TB where they kind of expect to lose the lane, where he can go jungle early, or like kind of draw the lane and then leave, or like what would you have preferred if you don't like the Monkey King? Well, that's always been the question, right? Because if you go back to when Brood was popular, it never made it out of the ban phase for good reason. So my idea of Brood is generally yes, pick something that can withstand. Тэгвэл дээр нэлээд бод байна да. Ember бандхуу Cop бандхуу гэж бодож байгаа сте орог. As a carry, you don't want to just sit in the safe lane and defend versus Brood, right? You want to get your net. Оо, сип. Then pick an off lane or a mid who can just make Ой жоо. Ой жаа шалуураад ирж. It's like now that I theory crafted TB. Тэг бандхуу гэж бодсон. Last pick. Тэгэхээр өөртөө хүчтэй батарлах гээд байна да. Ор мэсэ бандж байгаа Ember ороод ирж болохоор л харагдаж ин геймингээс. Out of all the carry to carry matchups, I think Morph's fine to play the other two. Game Bat Trader аанда. Bat-Boom didn't really see that either. Trader. Alright, here's the fun part. Will Coin expand his hero pool? He's played 4 Алаасон дээр нэг хүн чирээ гаргаж байгаа. Вухун гаш чирээ гаргаж болно. Ember Spirit, Queen of Pain, and Void Spirit. You didn't play Pango at all? No, he hasn't. No, not yet. Okay. Well, Pango got banned. Queen of Pain's the only one left, right? Or did you say Ember? Void Spirit, but that hero is looked like he took a Don't worry. got real shit on him. Bat-Boom will pick it because they want to pick 5 heroes that got nerfed in the entire patch. True. Because Boundless Oh Thunderation yeah, you're got right. nerfed on Boundless Monkey Strike King. did get nerfed. Лишракийн гаргаж байгаа юм бэ. He did, you're right. And геймгээс бас Leshrac орж магадгүй. За Bat Trader байна шүү дээ. Monkey-гийн эсрэг гойсон. Monkey нь ч одоо carry Monkey-гийн эсрэг Bat Trader. Trader Ember. Support-ого зохицохгүй гэж үзээд авахгүй байж болох талтай. No,
Amber бас байж болно мэдээч. Pop. Тэгээ би Интер. Сприт бол ватер биш болсон байлээ. Демо болсон. Интеллиженс 8 хасагдсан байлээ. 2 нас найчи Intel 2-ыг насцсан байсан. Intel нэгтэй бүр заагтай топ дарчлаа. Аваа дарангууд нь зөрөөд Amber дарсан. Queen хамаагүй л гэж үзэж байгаа юм да. Асуудалгүй л гэж үзсэн байна. Эсвэл дараад үзье гэж байгаа юм болов? Нэг гэм өгчий гэж байгаа юм болов? Ladies and gentlemen, you've been looking at all these analysts doing analysis. Learn that physics do some analysis. Bring out the blades. Where's the box? I don't know. Ер нь voice split хийд интеллиженс хийд болсон байлаа да. Bring out the blades. Oh shit. Did you lose it? No, I got it. За мэдлээ. 3.1-ээс 2.3 болсон юм шүү дээ. Харин нэлээд таслаа харагдсан тэлээ. Тэгээд эн чинь одоо Netflix багт нь Void Ember ч одоо тэнцвээ явуулсан юм сте. Тийм. 3.1-ээс 2.3 гэж чинь level тутамдаа баг нэг интеллиж суулж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүтээ 15-ын тэлэнд 8 юу болцсон. 20 дээр болцсон. Тий. Зээ. Тэгээ Agnemтэй бивд бол гоё зайчгүй байж магадгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Agnemтэй бивд 2 Irritable boost damage. Irritable boost damage тийм ч. 20 дээр тэгэхэр чинь бас ямар хэцүү болчихж байгаа тий. Нөгөө талд нь юу байгаа юм бэ штэ. Astral Step-ийн cooldown хасдаг тэлэнт байгаа. Наа тий. Тэр хоёроос сонгоно гэхээр. Ой, нэр юу гэдэг юм бэ? Зодлоод штэ. Хоёр юм эргээд. Энэ хоёр яавал аль нь ялах юм? Төрүүл зогссон. Зингээ хэлчихв. Шууд өшиглөө зайлаач. Gaming Gladiators looking like they're going to take game number 1, but I guess we'll let the Dota do the talking. Get ready for game number 1 with Sunspen and Cinderin. Thank you Tsunami. Spirit-с нэг интеллиж асуулсныг тоохгүй юм тий. Тэгээ хоёр нь нэрвлэж ирцнийг. Хоёр нь өндөр манагаар хэрэгэлдэг болсон нэг л хэлтэй тий. What if we made the floor into battle bots? Oh, instead of just battle bots. Өндөр манагаар хэрэгжилж болдог болсон. Тэгэнгүүтээ юу нэх баталсан. Интеллиж нахгүй. Back when Discovery Channel wasn't just terrible reality shows. Yes, TV has really developed in a great way, as has Dota. So, Brood is back. Everybody's favorite hero was out of meta for a week, and now we all get to hate ourselves once again. So, thank you very much for that. Ace will be playing the Brood in this game. Yeah, boom тавла. Tofu хөсөл унахаар байна да. Interesting things about this, the Brood Hoodwink lane, the counter pick of Monkey King, and how that is pretty high risk, high reward. I'm very curious to see the lane dynamics here, because obviously some of this, a lot of the time when a new patch drops like this the day before you're playing, you're going off memory, you're going off gut feel. Бидийг яриад болохоор хоёр сайлайн хэрэг гоё явж юм да гейминг. Андаа энэ бол Morlingo яхан ачиртортод явчих байх. Root Mother дээр атмана их байх. It was last series. Neo was owning. Yep, he was. Зөвл мэдчихсэн нэг балахгүй дээ Queen. Grandmaster тэрийн widespread. He's a very skilled player on this hero, and Gaiman have the same read as PSGLGD. Наваар дэ надад гисэн. GG 3 руу наваад гисэн. Was that just a flat out 2 for 2 rune split? Looks like it. Юу вэ? 2-2 юм шүү дээ. We'll get some experience along with Celery for that one. And we're off to the races. So Undying Morph lane. You're expecting the Brood to go for the universal build and not the old Brood build, which is auras, like pipe and whatnot, right? Because the last game, I mean, it was just small sample size, but I assume because of the universal changes, you're going to be seeing more Harpoon, Manta, etc. Yeah, it's definitely an avenue that has opened up now, so Brood has more options. I don't think it's a given that you get that because you're universal. I think you look at the game and you look at your lineup and see what makes the most sense, because, I mean, I look at these... Amber 4 зэрэг авсан. Widespread одоогоор зэрэг аваагүй.
Flame-гээр даавал шууд дайрцал юм байна л да. Damage is going to be that big of a concern, but at the same time, it can be very powerful for Brute to go right click here because it means that whoever Doom uses his ulti on isn't the only carry in the game. So if he dooms the more, Өмнө бас одоо Devourer мөнгө гэдэг голдоо маш багыг авдаг болсон байгаа. Тий, Devourer-наас бөглөө нэрфлэрсэн. As for Bet Boom, I think there's a lot of merit to going auras on Doom in this game. I think you can try to set a pace and not necessarily have to play slow and greedy. Он зэрэгтэй 6 зэрэгтэй. Because as we mentioned, the enemy team has a bit of ramp up time. There's a Brood and Morph. If you want to play the Brood carry style, it needs items. Take some time. And Monkey King as well as Ember can play relatively fast together with techies and especially Disruptor. Үшивтаасаа дараагийн левел дээр үл active strike авч иж passive strange egg-ийг хоёр аваад. Арай нэг хүн шиг тустай болно Morphling. Ой, тэр дийдэн цохол орж ирж байгаа нь ямар чангаар гэж. Том зогоо дайрцсан. Гранат идсэн. Fury цохоод байна. Дахиад нэг цохол, нэг цохол хэрэгтэй. First-лүүд амжилттай урд нь блоклоод Celery. За арай л их шахацсан Drachio-гийн цохолтын даймаж гэж байна. 30хан даймаж л. Дахиад наллаа. The first episode was. Haha. The hero nerfs were for him in particular. It was more about the items, right? The Vanguard, the Octarine. So he did that for a lot of heroes. Рингээ бол Vanguard одоо Doom ядчих. Нэг нь нэрхлүүлсэн. Octarine шууд авч чадах хэрэг болсон. We'll see how things shape up over the next week here as I don't want to read too much into it when it's some teams are just going to get the right idea off the bat, others aren't, and something that's broken today might suck in 5 days. So it's and I would early say, days. Other than the Vanguard, Octarine stuff, most of the changes were very slight. Олдэр Ember 3 динайтай. Spirit 2 динайтай. 6.3 ер нь дунд тэнцүүхэн. Yeah, one of the heroes individually that got hit the hardest is actually the one. Байт бол гутлаад удчихж байгаа юм байна. За Glimpse-тэй. Үзээ явсан хоёуланг нь холбогдож байгаа юм байна. Гинэт бийл нэр. Үзээ. Mischievers Сэлгэн болгон даймажийг болгочлоо. Last patch was just, let's be honest, it was just egregious, right? I played against it a couple of games. I watched these programs like, how is this fair, right? So, but бас Astral Step-ний damage нэг эвлэх тумдаа 20-20-оор багассан байлаа. Тэр зөвхөн өмдөгтэйг адилхан Bracer аваад энд ч байгаа юм байна. Өрөд материалын Bratman Bracer-тэй. Armor-а дэмсэн цусаа нөхөн. Just some of the heroes were too strong. I think I would be interested to see the patch, which is maybe going to be this one, where the universal heroes that were very strong. Айлалаа тэнцүүхэн last hit-тэй. Morphling-ийн last hit хараа 12 гэж явах юм. Одоо арай баг. Гэтэ динай насан дөрөв байна. In this patch, I don't. We didn't really see her at all. Oh, let me scroll here. I don't remember these by heart. No changes. Okay. But I think for Gaimin, it's just back to Comfort because this is like one of their go-to lanes together with Brood. So I think it's by they're picking it for this lane in particular. Draft шууган lane дээр хүчтэй батар гэж бодоодсэн чинь ингээд Hoodwink-ийг бол одоо барддаг юм уу те? Үрлүү. Дахиад том засан, save том зөхиод байна. За deny байгаа. Энэ одоо double жаад. Тэг greedy юм л да те. Зохих гэж байгаад. Гэхдээ яатсан л та нааш нэг зомбинуудаар нь ахаа зохиулаад байгаа. Тэгвэл тийц нэр ширээ зохиол би зохиод амжиж чинь гэж бодож байгаа. Энэхүүд явуулж байгаа юм. Тийцийг хараа алдсан юм байна штэ. Доор дээр мөн адил стратрыг унгасан байна. Бүүм жогон лейнинг стэйжтэй мундаг хүмүүстэй. The Vanguard nerf, and there was one more thing. Queen save rotation simulate байхгүй. Just barely from save means GPK will be able to take out his counterpart in the mid lane. People love memeing about minus. Tegel blast off орж ирэл. It was an eye opener at one point. Тийцэн нэрвүүлж байгаа бол энэ blast off-ыг яг
3-ын кастрын жиг ихэнд нь жоохон баг магуулахгүй тий. Нэг нь нэг л хэлээд 10 дэмэжээр багсрахсад их хөрслөгдөхгүй бахаа. Дотосыг харин гэрмадад авч байгаа юм байна. Salary Remnant та төгссөн GPK-ийн 2 дахь гэл. So if you think about a lot of the times in games, you know, sometimes you survive on 10 health, or you know, maybe you even survive and get a kill, and it was GPK амьдралаар гоёлцсон шүү. How big of an implication that has on which team ends up winning the game in the end? And that's what one armor can do. It's all the trading that happens in lane. It's every situation throughout the entire game, just that little bit weaker or that little bit stronger. So as much as people love to meme about lol one armor, it's actually it matters. Definitely true. Matters more than you'd think. Сураач шууд маск аваад, гутлаад утсан маск аваад. Ангадтаа масктай жангалдах юм байна. Дээр өөрийг нь халдсан. Монкид толтаас гоё яваадах шиг байна. Түрүүн бол жүг бол бүр ямар ч үзээгүй. Эргэнгүүт нь зөөр нэж хахад өрөө зодож болно. Нэг нь уншсан байх юм бол гүүгээд гүцэхгүй торон дээр нь. Нэг гიშгсэн. On the Ember against Quinn's Void Spirit here doing very well. Got the gank from save and Queen. Taking advantage of the head start he's been given here. Just constantly pressure. За нэрхлүүлсэн баатраа хэрэгвэс юм уу? За save rotation. Glimpse back. Цаасан дээр нь жингүүгээ авсан. Баригдсан байгаа. Баалж байгаа. And then balance struck into the ground. Тэхийлээ зэкүрлээд авчиж байгаа юм байна. Арай тийм гэрэл хийсэнгүү. Тийцтэй гэн тофүтэй холбоод тангад дээр арай орж ирсэнгүү. Эко сабр. Айтмаа. Харин янз бүр айтм ахгүй багч нэ. 8 өндөр контест явж чадсангүй дээ тофо. Замд нь 2 спорт дээрлэгдсэн. За дээр 2 спорт нь Ace-ийг тавар дээр нь зовоох гол үтсэн дээ. Void Spirit нь хамгаалахад буусан. За Ember нас байгаа юм байна. Түүний тагаар дотоо Queen-ийг гэлэмстэд явуулсан. Явхаас өмнө гэдэг Queen. Kill хийж амжсан. Wukong. Ace-ийг хайлт нөхөө. Үгүй амьдрал чадсангүй өстэй бүгдээрээ л бууж ирлээ дээ. Nightfall-ыг нь чадсан. Дураач явах гэрч харагдаж байна. GPK Remnant байхгүй юм байна. Remnant нь гарсан. State of Beast. Greedy. Огнах гэн үтэй. Зөв болчихж байгаа юм байна. Дураач нэг бүр үнэн хийгээд байгаа нь гүцээчгээрсэн. Өөрөө унаад байгаа юм байна даа. Аркэн үтэй бүр савчлаа. Greedy үл нь бүр зохиод болоор филдүүлээд за тэг паус. Яг Мико паус анд. Яг Мико. Микор сайн шалга. Ясын зайтал шалга. Тэ бүгд дээрээ л ирээд байлчт юм байна. Тоглолтын 8 дахь хойноос нь 10 Баатар. Гүйнийг буцаацсан л болохоос ш нэр 10 Баатар. Дүүм ирэх юм байна. Баатар. Йоо. Void-ийг буцаасан ш тэ. Тэ Void-ийг буцаасан. Queen-ийг гэж хэлсэн юм. Queen-ийг гэсэн юм уу? Тэ. Бисээ хэл дүүмийг гэсэн. Дүүм ирэх юм байна гэж. Энд дээр тэгэнгүүтээ яг гоё ороод ирлээ л дээ. Шүн болсон байсан харагдаагүй. Энд дээр нь реактив хэмжээгүй. Light office орж ирээд. За дахиад бүрүүдийн шийдэж байгаа байна. Bat-UlziiAK. Тийм. Данс гондэ. Void Spirit юм байгаамаа. Яг тоглохыг хараагүй ч гэсэндээ бүр тоглоход амар хэцүү болсон л харагдчихсан. Bushwhack perhaps, but Bat-UlziiAK's lineup has so many ways of initiating fights. Monkey King stun, blast off, slide chains, and then you have glimpse. So if they start getting ahead and around the map and you can't match in fights, they're going to get hairy for game in. So Тэдүүндэл тестер нь ажиллахгүй штэ.
Багийнхан буццныг ашиглаад хардсан Queen. Дүүн дээр баг зэргийн хараасмент явсан. Алчгаа зохиж үзэл заа. Таа мань нэг ч 10 дээр Сабригийнхаа ямар ч айтмыг авч эхлэег байгаа гэхээр энэ 3000 голны айтам 600-тай 600 GPM-тэй фармтгаад 3000 фармтгаад. Status stormтэй юм байна. Disruptor. Дэмнэт татса хараад ирсэн. Швак. Я тавфууш мал 6 дартсан байжээ. Sharp shooter он бууцсан тэгээд Швак-ны connect хийсэнгүү те. Энэ хөөдөнгөр тоглодог байхгүй. Чин зүг. 3 Бушвакийнхаа нэгийг ломдог шээ. Амар хэцүү скил хийдэг шүү дээ. Яаж тэгэж амар оноод идэв. Цагсараа гүйлийг гүйцээч байгаа юм байна. Нөө нэг эдэринстэй болчиход түрүүлээд Бушвака хийгээд очихоос өмнө icon shot-оор мод гаргачихд. Яг нэг хүүдийнхийг яг гарсныхан дараа нэг баахан core Slater Dailus Vedas авт тоглож байгаа нэг спорт хүүдийн хит тоглосон чи 2-аа би бол онохчгүй юм байл. Амар чадвар шаарддаг батар байдаг шүү дээ. 2 оноггүй тэгээ 6-гаа хажуугаар нь хийчнээ бас. Зайлд багны смоклцсон. Голыг Queen-ийг л амсчих гээд байна да. Сэрийн chain дээр status storm тавина. Энэ цэрэг гарах гэж ирүүл Queen баларх гээд байна. Queen тэрийг мэдж байгаа болоо. Мэдээгүй мө 12 рүүнд байна. 4 цэргийн дундаас гээд яг рүүл гэж гамбл фас хэрсэлтэй л дээ. За явсан. Оо яг тийм зодон болж байгаа шин цай. За Queen. Нэг унгаж байгаа юм байна. Хойно Bushwhack. Тоо фууч мөн л унж байгаа юм байна. Glimpse байгаа шүү дээ. Үлтийн юу гэдэг вэ? Sharp shooter лөө. Тий. Тэгээд яг би бол хүүдвинкээс бол нэлээд чадвар шаарддаг батар юм байна гэдгийг. Өөрөөсөө ганцхан тоглол ойлгож авсан. Тэнгүүтээ би амар айтах авч явахгүй л амар хэврэг батар байлаа шүү дээ. Яг хөө хийх юм амар AO стан мангар хурдан уншдаг юм байлээ. Хоёроо оноод ивэл харин нэлээд станах юм байлээ шүү. Дөрөж байгаа Queen. Нэг гих астралтай би гараа явсан. AC-г тоглолт байсан бай. AC-г тоглолтгоо дээ. AC тоглолт. Дээрээс нь Queen бас тоглохорог болчих гээд байна. Яах вэ? Рочо Мантаун. Яг Monkey-гийн эсрэг болохоор агним авдсан болов Morphling. Бокунга тавихад бол Morphling-ийн статс асуулцсан хамаагүй л хөөрнө. Тэр яа гэм бол. Гэхдээ өөрийнх нь зохиол удааш нэгээд Jingo stack нэхгүй. Заавал авах бол шаардлагагүй л харагч. Lincoln Manta-тай. Тэгээ авцсан л дээр л үтэй. Өөрийнх нь гол. Smoke-нд харилсан ууг нь мэдээд авсан. Яг 3 баатар дээр static storm ороод ирсэн. Jingo-г авч байгаа юм байна. Амар нахтай шүү гэт бүнгөр. Jingo-тэй boundless байх боломжтой. Тэгээд ороод ирэхэд нь таанаас шин 4 баатар гараад ирчих. Тада шаархан тоглож байна. Сабригийнхаа дараагийн айтмаар хараа. Юу авч байгаа юм бэ? Фармдаг айтмаа яг Сабригийнхаа дараа авд юм тийм Monkey-гийн бол Сабри бол заавал авах нь хууль юм. Хараад байхад. Кристаллизыг харангууд бас Сабригийнхаа дараа Slater авдаг. Яг дараа нь арай ч бас Fury Sabriгийн дараа авахгүй байгаа маа. Fury авах тоглолттой бол. Би энэ дээр нөгөө Morpтэй болохоор бас diffuse leader орж ирэх юм уу гэсэн үгүй юм шиг байна тий. Тэгэхээр item нь удаашч байлгүй. Main carry хайлах хурдан item ч гайваа. Diffuse гэхдээ байж болох л томордог болсон юм чи. Тийм өөрийгөө яаж явахгүй, өөрийгөө удаашруулахгүй 4 секунд. Яа, түүний зүгээс дахиад isмаа. Нотлонда шийдрэнтэй юм биш байлтахад бол уннаа л гэж байхгүй дээ. Голын тааврын араас гарч ирээд андаа ингээ махнаа сэрэгчээ. Нөө 3-аа дарсан. Вэсэл атсан тэкээс явж байна.
4,000 дурттай. Morpheus-ийг мадаахаас нөгөө нь байсалтай гэхээр 4 минутаар өмнө авсан байж. Режис л. Тэр нэ Tekis-ийн бараг авсан анхны байсал байлгүй дээ. Tekis-үүдийн байсал авч харагддаг шүү дээ. 50 сабл аваад mechanism аваад байгаа. They're thinking about Duracho. They have TP down the disruptor, but not going to commit for it just yet. There's still more and more advantage being built by Betboom with that tower claimed. Actually, their first tower of the game, 16 minutes in. A little bit surprising considering how well things have gone, but look at those building damages. 22 from the Brood, nobody else. Building damage. Ember 300. They've been under pressure to say the least. Chain, go for the sticky bomb, blast off in damage. Тэр баг Томбиг нь гайшлах юм байна. Мэзоон тонгол. Дахиад хүн харуул Glimpse чинь. Андагийн одоо тарсан Glimpse back. Бисэл. Оо өстө тоглож чадсан. Одоо тоглохгүй л энэ даа гейминг. Дурачо хамаагүй тоглож. Static Storm ороод ирнэ. Өнөөдөр нэг voice free төрж орж ирээд тоглоомноос гарч явна гэсэн. Тэр нь Queen voice free тавих байсан юм уу тий. Одоо эн чинь бүр тоглоход уулан л хийсэ болоод энэ сте мантанд гарч ирэхгүй бол энэ серийн чинь дээр бүр. If you have information, a lot of the time in certain strategies you see one or two heroes farming on the enemy team. You're like, okay, we can go here. You get killed by any network-аар ингээ уулны холцсон байж таг. Гадспит. Шууд Static Storm, Searing Chain шилжүүлж амжаагүй. Шилжүүлсэн ч энэ тэгээд die store. Алгатаа шилжчихгүй. Rootmaster дээр харин нөгөө салаал цогтөг холын цохол юуг авч байгаа юм байна. Энэ нэг 32 damage нэмээд байсан шүү дээ. Melee дээр. Одоо range дээр 32-аар нэмж байгаа. Тэнгүүдээ цохонгуудаа байхгүйсэн. Тэр damage нь яг melee дээр 32 damage-ээр ороод исэн. Гэтэ тэр нь алдаа байсан юм байлээ. Засагдсан байсан. Харин тийм баг. Ажиллах ясгүй юм л тэгээд ажиллаад байсан юм байлээ. Тэгэнгүүт одоо энэ melee батар дээр Tekis-ийнээс унгач байгаа юм байна. Зүрд Wukong Андаан гонжгаа эйс мөнгөд л унжгаа. Glimpse-тэй батар наахгүй. Дурачо. Орсаад орсон. Үр дээр өвгөн зохиол энэ. Тэгэл нөгөөх нь дааж Crimson-тэй баа. Нөгөөх нь бүр тоож байгаа ч юм бол. Тэгэнгүүт энэ melee батар дээр зүгээр 5 all attribute өгдөг юу болоо хөрчж байгаа байхгүй. Бараг нэг Oculus илүү шахуул тэн болчондоо мэж хэрэгсэстэй. Дөрвөн all attribute гэж байгаа. Яа, дөрөвчийг гарах шаардлагатай өөртөө инвест өгсөн байгаа юм байна. Celery-гийн баг зэрэг хийл орж. Green дээр бомб наалтсан байгаа юм байна. Glimpse-ийн Max damage эндээс гарч явах нь одоо айлч цагирхан дээр боосон тэгээд бодлоо да. BBK Broodmaster-ыг хаагаагүй гэдэг байгаа. Старыг айтмаар Mantown гинэ. Байлдаг айтмны тайминг байна уу? Орхон геймингээс. Ember бол явж байгаагаар зүгээр байлтаа юмстэй. Тэр явдаг damage. Ямар ч item-гүй байсан ч гэдэг damage хангалттай гаргацдаг батар. Quite the makings of a beat down here. Gaming Gladiators again, I feel like you kind of have to try to set up some sort of fight where you get to play a long tombstone engagement or something. Yes, эгүрсэн. Гарахаар баг. Literally all of Betboom are there. Well, almost literally. Monkey King is here. I really like GPK going Kaya Sanj this game, by the way. Ах юу наа, ари наа гинэ. Keep riding that momentum. Is this the glimpse kill? It's coming up. I want to see how much damage it did. Let's see if Morph was still targeted at that time by the observer. Well, you can see the top bar, right? Yeah. It's a bit hard to gauge how much. Max баярлаа. Okay, he got sleight of fisted and then yeah. Болохгүй л атаас авчдээ шүү дээ. As Betboom still quite relentless, getting control of the triangle now, and I think Celery, well, actually, Static Stormies, that's a little surprising.
Ангиж амьдарч тавьчихгүй нэгэд гейминг. Өөдөөс нүгүцхээр болсон ч тэр үнэхээр үзээ алгадаа. Уг нь тал фармд л ижидэх хүмүүс хурж ирсэн. Байлтахаас өөр аргагүй байгаа тийм. Бис зөхөд байгаа. Ууг нь л цусан хангалттай нөхч чинь. Орж ирлээ. Boundless Wukong. Анаагийн үзсэн. За тофог мөнгөд амир үзэж байгаа юм байна. Хэдэмсдэг хүн байхгүй нээс таазуулж байгаа юм байна да. Найри гэж манай байрны айр юу? Тэн шиг болоод цал ирнэ гэдэг. Бид хоёр тийм адилхан болоод байгаа юм. Дэти-кан. Тэр. Мэдка. Онгороо байна уу? Дандаа нэтканог ороод ирдэг шүү дээ. Brute historically is actually an extremely good hero against techies for that reason because he could scan out mines and just Нэтийг 1000 юу гэж асуух юм байна та. За яанам бэ битбум. Битбум нэ геймингийн хаад ямар арга байна. Мөмийнхэн жоо тэгэл айлуул хурагшаагаад баг. Энд дээр бол нөгөө яатсан таригч нөгөө Трейн 2 войсонер идэг болсон. Дүүн Vanguard авч эхэлсэн шүү дээ. Тэрийг шууд гэрэмсэн болгоцсон. Энд бол хангалттай даварж явсан гэхэд бол Octrane шууд авчихгүй л энэ 2 войцтой наад. Ааха. Ганцхан vitality-г нь ашиглаад авах гэхээр угаасаа сайн л юм байна те. За яадаг паус вэ? Дэс боломжгүй шүү. Үмэ. За шалтгааныг үсэн чинь чихвч. Мик нь болохгүйсэн чихвч нь болохгүй байна. Трантатака басаа авцсан байна да. Одоо шо гейм гажаад ирлээ. Ирээд тавар гэж яач боломжгүй сарагч. Ууг нь. Go. Go. Харин тийм Queen ууг нь төрүүлж бигсэн шүү дээ. Queen өөрөө Ember авахгүй юу? Геймингийнхан. Далтаас юм аа. Далтаас. Яг Ember-ийн өнгөтэй Void биг гэж мэдлээ. Яг лейсэн Queen дээр дахиад зэрэг чинь орно. Яа. Яг амжиж. Асрастай фэрлээ та. Shopify-ийн тоглолтыг одоо нөгөө нэг яаж үзэж болно? Нөгөө нэг watch дээр бичлэгдээс үзэж болно. Нэсэн бол нөгөө наад очоо нэг нэгээр ранк дарж байгаа тэгээ олоод үзэж байна. Тэмцээн дээр бол тоглохгүй байгаа. Тэс манта гаргаж ирж байна. Мантаныхаа дараа нэг айтем гэх юм бол морфлогийнхаа айтмыг л үлээж байна л да. Морфос одоо агны морж ирээ шууд байлдах юм болов уу? Линки эсрэг. Яг нэмж хаа байсан мэт. Дөнгө сайхан BKB авсан. Ард нь BKB авчих юм уу мантаныхаа дараа? Тэгээ static storm гээд хэцүү байна гэдэг. Оо энэ ч манта ч аваагүй юм биш. Трачиг юм аа. Хогн platinum mark. Тэгээд сонь л доо тэр дээр мангар ирлийн морфлинг шо 6-аас нэрж байлдаж мэлдэг гэн. Уг нь фармд гэ маасаас гэн нэрсэн байсан. Тэгээд дүүм нь яг хуулаа эндээ үлдсэн. Тэгээд яг хүний давуу гарах чий гэж хурж ирээд өөрөө бүх юм дуусны дараа сонирн болорцсон тий. GBK-ийн гэрээдийн үйлдэл орж ирээл. Тэндээсэн 3 баатрыг гуруулан гэн алсан. За одоо нэг үзье гэдэг юм. Brute мантатай. Queen of мантатай. Queen-ийн network арай доор. Энэ манта гарсан болоо та. 90000 дээр Сабри манта 5000 айтем Сабри гараагүй юм шүү.
Зарашоныг гэлцүүлчих гэж байгаа юм байна. Гараагүй юм байна. Хаа байсан юм бэ? Тэгээ 50 секунд. Шүн болохоос өмнө авах шаардлагатай. Ангалтай байна. Үүх. 3 цогтөг гор гэсэн шиг бас. Драфтын шийдрөө аваад гарч ин да. Навт бүүмийнхэн ууг нь бол анзаараад доош дэвдэд ихсэн болоош арай л хожимжээ. Одоо зүгээр эцэг байхдаа байлж чадсан юм чи эцэстэй юм чинь байлдаж үзэх байхаа гейм юм бол. Тэ урагшаагаад. Бүүм ч гэсэн ер нь эцгийг тоохгүй урагшлаад ирчихлээ. Ууган ч энэ эз мэзийг тоохооргүй болсон л доо. Өдийд юм байна гэдэг чинь. Эмрэл хийж байгаа шиваагаараа тэрх юм бэ. Шива ч бас л нөгөө морфлингийн шилжүүлэхэд нь стринжингийн дутуу шилжүүлнэ. Тэ. Healer reduction гэж яагаад байгаа. Скади яс гарч байгаа Монкигоос нь. Скади шиваар нийлчихэд морфлингч 0 стейгээр Вэсэл нэмэгчин дээрсэн. Их гэж орж ирсэн зүгээр main fight тэгэл. BKB өдрөө дараа л зодтолцсон дээр бах та. Эмбер болоод тавирсан. Агним гарах болог болохоор Эмбер додоогоор нөлөөг байгаад наа. Anytime you're behind at this point, you're going to be trying to split push, and that's kind of Brood's MO. Өөртөө пауз орж ирээл нөгөө баг нь хожоод байгаа болохоор энэ пауз болгоно шижигтэй санагддаг болсон байна шүү дээ. He could manta dodge the glimpse. Very difficult though. Not as hard as it used to be, or well, it is as hard as it used to be. Players Easy kill, beyond godlike. That's a given. Most ironic hero name in Dota. What, Undying? Yeah, the hero has one of the highest average deaths of all heroes in Dota, I would guess. Well, that's the point, though. So right? he is undying because he keeps resurrecting, unlike every other hero that doesn't resurrect. That's right. Those don't make sense. Undying actually fits the lore. Celery, on the other hand, that makes no sense. Oh, that doesn't fit anything. Queenie манта болох нөө. This past roster. За Дрочгийн агны бол төгссөн харж байна. 350 гол bound extractor дүүмдсэн Дрочо. Агны авахаас өмнө нэг очсон. Хин одоо манта авч нэг рүүтлээр л гандаа. Түүнээс чи static stormтой дүүмтэй. Сэринг чэнэ арилгачаад л хоёр болноо л гэж бодож байгаа юм байна да. Тэгээд өөр айтем авчий гэсэн чи үгүй л байгаа тань л та тий. За хайгрын төгсөлт моор байхгүй 20 секунд. Тэгээд ерөөс айгаад ах юм алгал да гейминг. Бушвакийн бол кодинг нь орох хэвээр ганц аюул нь тэр байна. Void Spirit орчиж Remnant хийн. Тэгэхээр тэрийг харж байгаа бол хангалттай BKB дараад амжин Nightfall. Дагийг унаацсан. Buyback байхгүй сэлдэрээ. Zero chain. За дүүн байхгүй бол мэдчихэж байгаа. Give enough space for Bet-Boom to be able to securely take out at least the melee racks, if not more. Bound strike. Monkey шууд яваад орцсон. Remnant дөөрө татуулчих байгаа маань өөр дэний стан орж ирсэн. BKB дарах сүндээ шаардлага байхгүй шүү дээ. Гарахгүй шүү дээ. Ийм би. Дондны явж ороод Remnant татуулаад. За ямар ч төлбөр төлөөгүй доотлыг нь зөхөө авчлаа да. Ээжтэй багийн эсрэг. But obviously they don't necessarily know. They know they're far ahead, no doubt about it. But they might not know the exact power level that they're under right now. But yeah, looking for a boundless. They don't have static storm to combo this with. They do not have doom either. Pretty crucial. Dollar Chris чи хэдэн attacks бид өгдөг үлээ. At this point of the game, we're like, okay, maybe
get the glimpses before. Яг мэдхгүй байна. 50% өгчихгүй тэг хөргөн. Амар хурдан болсон Gotta лард. go for the riskier items, I feel like. If you're going for survival, it's usually not going to work out. Yeah, they have to buy damage because otherwise. Борлын агним авсан. За одоо л нэг байлж үзэндээ өөр хүлээгээд авах шаардлага байхгүй. Одоо бол бид нар байбека гартлаа. Байгаа юм болов. Хөөч ультимейт ортой нийлдэг байх чинь 80 өгдөг гэсэн санагдаад байна. Тэгэхээр одоо ч оронд нь зүгээр краун л байгаа шүү дээ. Тэгэл яг нөгөө яг өгцөн батан бүр ирэх сурдан цагч байгаа нь мэдэгдэх юм аа. Яг нүдэн дан зарагдахаар. SBKB гарах гээд фармдад байгаа юм байна. KB Manta байлдаг айтмнуудаас хөрхөн гараад байна шүү. Also turning into Ember, not too bad, right? Although Ember doesn't care very much about losing the attack speed. Monkey King is way more crippled by that. Yeah. But I think there's perhaps more merit to turning into Ember just flat out for the raw damage increase. Like you can like cycle between yourself and the Ember form to dodge things. You can get more damage out with the slides, and you get a free flame guard, of course, which is always nice. But game, and it's potentially a last-ditch effort in this game number 1. This is a best of 3, so second group stage, Nightfall. He's initiated on Bushwhack is there, and he's actually blown up. Оо, ингээ арчих юм уу? They were not ready. Absolutely not. The burst damage was way too high. Gaming Gladiators caught Bay slipping. Good one. Yep. Тэрсэлд төгсөн Monkey одоо төрсөн гейминг. Одоо л өгөхгүй бол хэзээ өгөх вэ? Good one, bro. BKB за. Барай алгаа. Monkey хөгээд байгаа даа ч. Барих юм дээр л. Морфосоо өрцөө одоо эндээсээ уралчил буuna сте. Өөрөөр буухаар байгаа байхгүй. Оо, янзын Bushwhack-ын дээр. Бүрслээд амжилтлаа 2 баатарын үнэ гасан. Тэгээ яах гэдэг навэт бүмэн чинь. Түрүү яалаа маус аваглаа. Headset гээд нэг авагдсан шүү дээ. How much more can they get out of this? It's not over till it's over. It's the start. They got 5k gold out of that. Pretty big. Чихвч гэж хэлэнэ бааваас авсан. Чихвчл байгаас. Such a world-class team. Like the conditions that they have in this game are pretty terrible, but they get one moment of opportunity. Окей бол мёлны раунд гэж байгаа юм байна. Агнимаар хөврүүлээд attack speed өгсөн ч гэсэндээ тэрийг өөрөө нөхий гэж байгаа юм байна. The team was just not in formation in general. So either the team was out of position or he was. Тинхэнд авчиг гэж бодохгүй юм те. Бүрүүд Mother Link-ийн гарах нөөр өгөн Link-ийн гарах юм байхгүй шүү дээ. Nice BKB there from Duracho. Without that it's going to get blasted off from this blow. Горон батрын голоор саваадсан юм биш. Celery, the cartographer is out exploring here. Glimmer of hope for Gameit. Oh, he finds a nice juicy lotus fruit. Oh yeah. And Tasty stuff right You there. could tell they were definitely secondary. He went here to ward and he was like, "Oh right, these are in the game." Like the pros. It's Widespread 2-ын net уралт дээр ороод харилцаад байна да. Perhaps 4 of them there. He has a full 200 нэр BKB гарч ирсэн. BKB дарсан байхад бол үнэхээр айц мэдрэхгүй. Байж чадах нэ дөөм явд. which is only okay. Sometimes you just rather have the lotus. Yeah. Тэгээд бүм smoke. But if you made it Раа гарахад 1 минут тоо. that's a weird one. I would rather we talked about this before. I would rather have it be as good as it is now, but then be easier to obtain if that's the case. Yeah. Yeah. But then maybe it's too good. Then as everybody well. has one. Yeah, it's awkward. Then you can buy cheese in the shop, you know, like the old days you could buy Харпуныг үзсэн бүрүүд. Бүрүүд ч бас цохиндоо юм бүрүүд. Түрүү ч шиг Monkey-го дахиад нэг унгаачихад бол ялахгүй. Гэх газар байхгүй. Найт бол одоо би арай айтаа хавж явах хаа тэр. Нэг унж болдог гэдгээ бас мэдсэн байгаа. Widespread. Тэр гаргана нэндэ. Нөлөөр Monkey-гийн эсрэг жингүүг нөхгүй. Bonus damage өгөхгүй, lifesteal өгөхгүй.
stalemate now, neither of which know exactly where the other is, but they яа дахианууд нисэлтэй лээ. Гейминг ямар ч сан хаагур таарсан. Тэгээд бүгд нь хаанагааг мэдчихсэн. За бомб дэлбэрсэн. Рогийн бомб байсан юм шүү дээ. Монки дээр хөвөрж болно. 3 басар дээр баунд страйк дүүм ороод яваад орсон. Марпин дүүмтсэн юм байна. Хаагур монки болоод хөвөрсөн л юм байна да. Монкигоос стат сасцсан. Марко дүнслээрээ Марко хөөхгүй байсан уу тий? Хөөччээ. Дурачо. Арпундээ Queen-ийг дүүмийг оргаач гэсэн гүцэж амжилтгүй. Байбэг ирсэн андай. Унаад байбэг болгоод гол эндээс гараа явж байгаа юм. GBK ямар ч маанаагүй. Эндээс баг гейсцэх бол унчих юм байна оо. За жинхэнэ carry харин чи одоо юм шүү. Тийм байна. Эргээртийг чинь арпундээ Трондодокёг бас амсч байгаа юм байна да. Хавил трек. Рашан дэш яваад гцэн. Рашан авч болно. Ямар үзээгүй байлаас үзээтэй байлч. Тэрдэн зөрүүтэй. Нийт ордын зөрөө ингээ удаа тэрхээрээ гайвалтай. Хожих ёстой л ESL carry гэж хожих юм байна энэ геймийг. When this fight develops, when Nightfall TP'd out later, I feel like he just completely sells GPK as well as Toronto Tokyo in the extended fight. I don't think he necessarily had to dip there. So you're gonna see it soon in this if we... Yep, you're not. We're gonna fight Roche. Yeah, well, Aegis and Cheese secure for Game and Gladiators, but they're gonna have to fight their way through Bet-Boom. Ace already... Cheese тарсан Queen-үүд Aegis байгаа. Ace эргэж аваад BKB дараа цогсон. Оконгон дээр арай цохгүй л дээ. За save гүйцэж чадаагүй. Гүйцэж чадсан. За гарч ирээд хүний илүүтэй. Gaming. Болж үтээд байна уу да. AC линкэн гаргачихж байгаа юм байна. Болж бүтгийн өвчтэй болж чадчих шүү. Эйгүү яваад бол. Том опен дээр яалчгүй амар шахуулсан ч гэсэндээ ийш тийшээ тарж гүгээд айтунуудаа авчиад байна те. Тэгээд айтунуудаа гаргацсан. Ace is starting to look intimidating now on this brood. He's ramping up a lot of items. Now Lincoln's completed as well. Ace is having, after a horrific start, like truly horrific, he has looked really good from the mid-game onward. Yeah, Marfling was saying, Link negotiated. Goyala dernde. Still have to deal with these creeps in their base. They don't have to deal with Bet-Boom going for the Roche. That's another... Яг ийм баатрууд эсрэг бол дүүм агним аваад өөрийгөө дүндэд орчуулахаар шүү дээ. Тэ, Линкаас 2 Линкний эсрэг бол. Ир дөрвөн айтам. Наад эхэлж байгаа юм байна. Morphling Speed Tourism сонгож байна. Mana Rage нь хэрэгтэй. Дээрээс нь ультигаа арга болгонд нь ашиглачий л гэж байна да. It feels like Hex would be really valuable for Bet-Boom to have. And he's the only hero. Хайстай GBK, хайстайгаа Widespread Dispel-дэж болно. Dispel-дэхгүй л байх юм бол хараа. Амар үж болохоор энэ да энэ донд. Яг өөр дээр нь баталгаатай стан бол байхгүй. Remnant Bushwalk 2-ыг бол яг баталгаатай стан гэж авч үзэхэд хэцүү. Гэтэл хайст дэж тийшээ гүөхөд бол энэ хоёр чи ингэсээрээ харин бүр лейт орчоор яг үлээ. Дагчэр нь лейт ороод л байна л та. 11,000 дорцын зөрөө 10,000 болсон. Тэр нь Morphling харин дайтлаас гаргаж ирээд имиж нөхөн гэж байгаа юм байна.
Яа, Queen ямарсан нөлөфайртай. Спортуудын эвлэгээ бол хийчихнэ. Нөгөө 20-оо юуг авч байгаа юм? Display авсан уу? Тий, display авсан. Okay, one per side. So GPK rocking one as well. Does Sleight of Fist not break smoke? It should. I could have sworn I saw that it didn't there, but yeah. I know Swashbuckle definitely does. And it's basically the same mechanic. Дээр ер нь л үзээтэй юм байна л та Баатрууд. Онкигийн 25-ын рингэн том болдог тэлэн дөөрөө дээр нь. Тийм бахад бол яг рингэн дотор нь бол Онкитэй зодолтой барах Баатар байхгүй байна энэ донд. Сэвийг нь бариад дунгаацсан. Нэг удаашруулсан. Стафригаас удаашруулсан. Джейм байгаа Queen. Драм драг утсан бас хурдан биш үү. Nullifier takes off Flame Guard, it takes off Crimson Guard. Anything else I'm missing? I guess we talked about the Jingu in the past. Glimmers. Yep, true. Now there's one completed for GPK as well on the Ember. So he has his own options. Slower than patch average to be sure, but Empress бас нөлөөхөр гараад ирж байгаа юм байна. Эмбер нөлөөхөр. Харин яг ч байгаа лээ. Зүгээр buyback өрөөд өгч байгаа юм шүү. Байг өгч байгаа юм шүү. Дүүмсрээд орсон вайдын дүмдэд гэлимссэн байгаа. Тэтгэж байхгүй мó? За байгаа байна. Queen. Джейм алдсан. За buyback байхгүй. Тэнд нөлөөхөр ямар хэрэг болж байгаа юм шиг харагдаж байна. За үний илүүтэй орох гэж үзсэн л дээ одоо байж юм. 9 секундыг ашиглаад дахин нэг тал цөмлөх гэж үзсэн. Would love to see Bat-Boom try to squeeze an advantage out of this, but looking a bit timid. Not really posing too much aggression just now. Still farming some jungle with the Monkey King and gonna even TP top and defend. So looks like they don't know the timing. I mean, we've seen, and we talked about GPK specifically, but this team has thrown leads away in the past. There's definitely some PTSD kicking in from that. I think that does have Belief near on any team, and then you overcorrect to a degree, and I think that's 100% what we're seeing here. It's so easy to sit and watch the game and be like, just end lol. It's so much harder to make the judgment and have the overview because we have access to so much information that they. It's not like this is a complete face palm not to push. I get it, but definitely. So let's put it this way. Let's say they know Quinn doesn't have buyback here. Then I would say, okay, like. The retro other Mongol there through do you have any business being? But they theoretically should know, but there's a lot happening in these chaotic fights, and there's a good chance they didn't catch the timer on it. I feel like keeping track of timers is pretty difficult. It's very hard. Like Roshan is one thing. I think a lot of players do that, but buybacks, I think it's kind of iffy. I mean, especially when the buyback situations happen in a chaotic team fight around Roche, that's like a 10v5, right? Like, do you? Окей, дайлаас авцсан. Одоо энэ л 25-ын юу конгрин гэдэг тэлэнтэй нийлээл амар да. Жог хөшөөнүүд нь яг өөрийнхөө дэмжийг критикалтай зөхиод ахаар. It was a different time. It was. People have Писхватер тон цохон дөө тэн. The reason Wings won, they kept track of timers. No other. Yeah, we had no idea Roche was up. You know, Jesus. Well, that and Didn't picking even know Slark the mid. game had a clock. Oh, there's a rune. Cool. I think it was more picking Slark. Wonder when the runes spawn. That's never a thing. No. Well, smoking out from they both did let you win a teams. game by picking tiny techies. So. That's true. Oh, punch techies. It was. За тавтаараа смаксан. And then we picked Jakiro. And then Шан гарах бол болоогүй. Дүүм ямар цаг нэмтэй. Линкээ хамаарахгүй л өөргөө дөөмдөж яваад орчихно. Materialize into a fight, at least not initially. We'll see some warding expeditions. Roche. Эмбертэйгээл хамт өсрөх хэрэгтэй байна да дөө. Эмбрийн шивагийн слов орчиж. Өөрх нь авсааг нэм илүү өөр ашигтай ашиглагдана. Ер нь удаашсан Баатрууд. Өөр Overwhelming авцсан үед бүр гоё байдаг да.
Баатланда DT гээд авсан. Энэ дээрээс бүр үнэхээр хүчлэх ёстой өстэй. Гэрээсээ гараад явцсан мэдсэн. Гэрт нь очихаар болсон. Наашра бэлтя. Is that vengeful spirit? Is that about right? Pretty much. Forcing Gaming Gladiators back to their base. They get the tier 3 uncontested. Russia эрдэнэ 1 минут сонгоцсон. За буцаал гарах хэрэгтэй дээ. Gaming-ийнхний үед. Yeah, I think they just couldn't make up their mind if they wanted to be support or core. Скандад мэдчлээ. Бэтбүм. I agree. Make it core, of course. Yeah, we want everyone to be a core. Yeah. Imagine if Dota didn't have supporting. That would be great. Heroes of the Storm. That game lasted a while. Okay, Roche. Game гэж одоо дутуу явж байгаа баг гэхэд бол хоёр удаад ороолоор Russia-нэг нь авцсан байгаа. Тэгээ сүүлийн дайнууд төр нь ялцсан. Тэр дутуу явж байгаа багт нь мөн ч юм уу дөө. He has the ability to stand and deliver and actually kill Monkey King. Man, what a stalemate this is. This is hilarious. Techies is insane for situations like this though. I would definitely say advantage Bet-Boom just from positioning. Keep throwing out bombs and keep placing mines for information. Аа модонд нуугдаад байгаа хүмүүс эсрэгч болно. Хөдвинг гоё ажилдаг да. Модтой нүүлчин. Я бас Алзи уулаа шалгаад байна. Модон дондон яг. Тофу. За шууд 2 үсрээд Disruptor дээр нь эхэлчлээ. Кил амжилттай. Жем газар унсан. Өөргөө дүмсэн ч гэсэн дааг нь ажиллахгүй байгаа даа юу яа. За Morphix салгахч. Би дээр Morphix дагсангүй. Одоо ядаж. Бүрүүд матайгаа унгаах хэрэгтэй. Бүрүүд нэг өршлээ дээ. Гэтэ бүрүүдийн байбак орж ирж байгаа. За Wukong дууссан. Одоо бол өстой геймингийн дайн штэ. Урсч ороо шууд. Monkey-г намсцсан. Йоо, нэр Monkey-г байбак орж ирж байгаа. Драчо. Урсаад гараа явцсан. Рушаа уг нь TP-г хэрэглээгүү. Күүдийн бушвак бүр. Равэж бүр RP шиг л байл. Дурачи арай унаад гэтчлээ энэ дундаас. Яа тэгтээ илүү штэ. Одоо төвөө хамгаалж. За шууд байбек хийгээд авчий гэж. Тийм дурачи бол төвөө хамгаалж байгаа. Хоёр лейнээр зэрэг шахаад байгаа шүү. За Ace сайран энэ он жалахгүй дээ. Ace. Эмбер баасч байгаа байна. Яа. Ядамгүй амтаа гараа авчихсан. Шүргээл. Лимний хүзүр шүргэлээ. Бисигэндэс одоо рүүтлээд гэсэн рүүтээ оруулсангүй. Хаанбанкд дүүмэл өгсөн. За лайфстайл хийн. Шива орцсон хийдвэ. Дүүмийг хаа газар нь олцсон. Нэмэд Morphin орж ирснээр унгаач байгаа юм байна. За одоо дураач бол ийцээ заавал авах шаардлагатай. Ганцхан эмбер амьд. Тийм үү, чи одоо хор байдас комбек хийгээд байгаа юм би. 20 минутыг харахад л гейм дууссан юм шиг харагдчихсэн шүү дээ. Чи нөө үдий дүү. Пауз авсан шүү дээ. 20 минутын дээр бүр ямар ч үзээгүй гейм дууссан харагдчихсэн чинь. 37 минутын дээр гейм нь нийлүүг авсан. Айт бол яг хөврүүлсэн үед бол цохиж чадахгүй юм л да. Ядум байбак байхгүй 60 секунд. Дүүм орж ирэхгүй гэхээр лайхан байхгүй л дээ. Эцтэй отор. Линкний бобсон. Disruptor байгаа нэг яах юм. Тэг VK бай шүү дээ. Агнимгүй Disruptor. Агнимгүй л үү. Save orders өөрийг бушвагтаа ээж сунчиж байгаа юм. Wukong залсан. Nightfall төвөг унгацсан байгаа. Wukong бүх ватер дээр нь амар Pressure дарсан байгаа. Дурачо Wukong дотор зөв юм уу?
буцаж уртаж ороо зодуулах хүч хүс юм уу? Харин тэглээ нааш рефрешер дарангуудаа шууд. Оо, чин сая минут 30 секундын өмнө баг очижсэн баг өст. Хожих нүдэ гэж хэлсэн. Бүр энэ Wukong бүр амар ороод ирлээ. Хойноос нь тэр модноос ард нь шууд үсэрж орж ирээл. Эхлээд юучсан буцах замгүй болгоцсон. Шууд Wukong-оор үсэрж орж ирээл. Wukong-ийн армор чинь шээс. Тийм тоохоргүй арморч өгдөг скил гэж штэ. Бараг 25 мавыг өгдөг өстэй. Нэлийн хүндэр армор өгдөг. Өөрийгөө дүмдээд салчиж байгаа юм байна. Өөрийгөө дүмцэн. Ари. Бүги. Yes. Юу ч хийж чаддгүй онцаа. Дэг гэлип байгаа. Хейт бол гэлип байхгүй. Өөрийгөө дүмдээд ороод ирсэн. Bye back. Нэг орж ирнэ. За 5 баатар эсрэг. Queen. Ядаж нэгийг нь байхгүй мэнаа. Хоцоо ямар ч шажиж чадсан. Юудын 2 минут бүр. Их бороод жисэн биш. Феймент юм уу өдрийг. Яа л худлаас ичсэн байна. Хаашаа. Чи хэвчэн мөн байж. Шокнд орсон юм штэ. Тофу. Үгүй бид нар хожиж байгаа хүмүүс аа. Харин нэг Wukong орж ирэл бүр. Жинхнээсээ сүрчлээ. Уран Баатар мантатай линкэнтэй. Ойротер нь Оливертэй. Ойротер нь Сабритай. Нэрэн төрсөл өдрөд ер нь л адилхан айтм байгаа тий. Угаас Исаас гэдэг хэдий айтм байгаа болох. Яцаа битбүүн хариж. Яаш бүр амар даваатайсан гэм алдсангөө. Иргэн нэрэлтийг нь үүрдэг лээ. Контр комбек лөө гэж. Comeback юм шиг. Men are made out of a game like this, and Duraccio with that refresher play was trying to be the hero of the entire match. But should it have even come to that point? How did Bat-Boom let it get that far in the first place? Well, those fights that Gaiman took, like the first 20 seconds, I thought they were winning on the side of Bat-Boom, Gaiman victory. Boom. Сайн биш үү? Тоглоом эхнээс хаана шиж тоглох ёстойгоо. Мэдээл яг дээдлийн рейсийг бол бүр тоглосон гэж технээс нь зүгээр базаал. Тэгэнгүүт нь л онгаагаал. Энэ үеэс дугаас хажимаатар зөө. Бид нар Tekis-ийн Vessel авалт бүр янз юм а тий. Morpheus рэгчсэн. Мөрүүдээс рэгчсэн. Нөгөө лайфстилийн байхгүй болгоч. Ядж явах амар эрт амарсан байлаа тий. Тий, ерөөс мантаа гарах заавал нөгөөд нөгөө мантаагаар спелч мэрэдэг. 14 минут нь Vessel ороод ирсэн. I was so upset watching that. like just thinking about it logically, your brood mother's dead for like another 30 seconds without buyback. Хин блэ Йогийн найз л үү? You take top racks. Just play it safe. Хин блэ? Wrong to play it safe. Like you see Bet-Boom this whole game, right? They're not like going crazy. Quinn's dead for 100 seconds. They're still not going for the high ground. Like they clearly want to make sure everything's perfect. Gaiman did not play it safe. They went for the full risk. I would have Жинхэнэ үзүүштэй л өгсөн байлаа. Тэр Рашоны дан дээр Бушвак гэдэг уг нь RP орж ирээд тэрэн дээрээ хангалттай илүүгээ авч яагаад. Тэгээд дүүн байхгүйгээл ерөөсөө Монкиг тоохгүй гэж байгаа баларчлаа тий. Дүүн байхгүй, Монкигоос бид нар яахгүй гэж байгаа л.
Эцэн чи Монкийн яг үндэ бүгднийг вокон дотор оруулсан. Тэгээд яаж л та Монкийг нь бүр арай л хит басчлаа тийм. Вокон руу боцож урсаж орж мараад бүр. Тэр ч нэг дурагч болсон. Дурагч. Би Нёгийн найз шээ. We've all been there though, Dota players. You get that like either you're really far ahead, you get that strongman syndrome, and you have like the one overextension. You get behind, you're like, we just wiped them, and then you march down the bay. The heralds in chat know exactly what I'm talking about. It's like a take turns back and forth marching down the map. It's not that different like when you're in a crazy high intense situation that these people are in. Well, I'd like to talk about the guys that won the game now. Yeah. Please. Bat-Boom. Oh my god, they were so impressive early game. I actually cannot like I was in constant like awe of how aggressive they were on the map. It was like every time they had a timing, they were activating it as it arrived. Like there was no like dilly-dallying with this team. They hit Disruptor 6, they're getting kills. It's off cooldown. They'll go get more kills. They're sending here like save. Holy shit, this guy on techies, woo, he's like coming mid, getting a kill on Quinn, very early, nice rotation, moves to top, takes a tri-lane, like Ace who needed to have this good early game for game. Битбүм 2-0 correct score тавьсан гэнэ. Because they're just bringing techies top. Одоо нэг correct score амар оцтой байсан биз дээ. Тэгэнгүүт нь одоо game 2 дээр нь game лоор бол хамгаалаад юу ч гэсэн мөнгөтэй үлдэх юм шүү. Энэ цогтоотраа. Арай л их риск тэгж одоо харин тэгэл яг хамгаалчих юм бол тэгээд юу ч гэсэн мөнгөтэй үлдэн шүү дээ. Битгүүм 2-0 гэдэг нь амар оцтой байсан байл гэдэг бодвол. Тэгэхэд бол ерөөсөн тал дүнгээр наваад ийцэн тал мөнгөдөг бол үлдэж болж байна. Битийг тэгээд яг найдад хараа суучна гэдэг чинь бас л чангаас бодол шүү дээ. The way he got there, like that fight top that you were mentioning, where he had like 100 HP and he remnanted back through them, slided and then remnanted back out. Those are the type of plays that I feel like Dyrachyo made the similar play in 50 minutes. It didn't quite work out. These players are fearless, you know. GPK, he's insanely. Nobody on the panel has ever bashed him for his skill. 2-0 тахнаа. 2-0 дээр нь тавьсан гэдэг. Тэгэхээр нь би тэ хамгаалах юм шүү л гэл. Би яг өөрийнхөө байн хийдэг юмыг л хэлээл байна л да. Би бол битээ бол заавал хамгаалчих гал. Аяч гэсэн битбүүм рүү орсон ер нь 10 даас гараад ирэхээр нь юу сахаад гейм л орсон л сууж. Хамгаалчихөө. Дотоороо. Шот гейминг руу. Ер нь яг ингээд байдлыг сайн ажиглаад үзэх юм бол гейм сая бүр амар дутуу нэтворктэй мөртлөө баг адилхан баг шиг байлдаад байгаа сте. Тэгэнгүүт бол гейм дэндээ илүү эхлэх юм бол надад бол битээ хамгаалсан дээрээ л гэж бодож байна. Хоёр дээр бүрүүд матер шууд солигдоо шууд баха орж ирдэг болчлоо тий. Энэ хоёроос ээжэдийн тоглолтыг үзэж байгаа л ээжэдийн ковид. Андагийн аваад бүрүүдийн аваад гэсэн. Хатсан бэ гейминг өөрсдөө алдчихлаа шүү дээ. Огоны чинь геймингийн эсрэг багууд энча бандаад байдаг шүү дээ. Өөрөө өөрсдөө энча бандж байгаад. Showing the past 3 losses on Void Spirit, put a 4th one on the board for Quinn. Seems reasonable maybe that like before the patch. Өөртөө баатрыг бандах юм да. Аим 2 дээр одоо нэг дахиад нэг линагаар тоглохыг гарчвал тий. Лина надад өгөл сонирхолтой айл санагдаад байна да. Яг Magic Lina. Шрак нь гоё. Тэгээд нөгөө талаас Magic Lina ороод ирэх юм бол Magic Lina яг тоглолтын үтсэн ч гэсэн амар тийм үзв штэ. Энд ч өгөн энэ чааваг бол юм штэ. Битбүүм геймингийг өмнө 2-0 тогтов. Like Gaming usually if they second phase the Ember and they get Huskar, they're chill because then Dyrachyo just plays the Ember. That's usually how they do it. But if they last pick, it's kind of White Spirit тоглоход хэцүү ялчгүй. Нэг л болгонд 0.8 интеллинж алдсан. Бараг л нэг бүхэл интеллинж левел тутамдаа алдсан. 10 левел 8 интеллинж алдчихж байгаа. Өмнө байснасаа. Ер нь Disruptor авах дуртай юм байна да Битбүүми.
Toronto Tokyo. That is. Oh, okay. Brood was just permabanned when it was good. Yes, that is true. There was literally no counter to this hero, so hopefully it doesn't go back to that stage. I think we're kind of exploring what can be good Brood counters. Monkey King did a lot of work this game, but it was because of saves rotation as well that did make this happen. But is it going to be consistent? Because that's how I saw Brood when it was popular. It was 50-50. Either dominated the lane or it didn't do well, no matter the matchup. We'll see if it's still the same. We need more data. It's a universal hero. It's going new build. A lot to be explored. I'll give you one more game of data, potentially two, because we are in best of threes for this group stage 2, and we're going to get into game number 2 after the break. Game number 2. Энэ ямар отроо? Spectre. Аггүй. Арилгачлаа шүү дээ. Goldfish. Энэ ямар отроо вэ? Эмхтэй отроо наа. Одоо Spectre. Гүг Spectre л биш. Spectre чинь юм цам Spectre л шүү дээ ёо. Тэгээ. Тэгээ өөр иймэрхүү юутай баатар байгаа юм. Иймэрхүү дизайнтэй. Апмендод нэг Spectre бол зөрөгдөж дуусгана. Яг нэг ийм сонин толгойн хэлбэртэй өөр батар. Виктор ч одоо лор дээр барыг өөрийнхөө яриагч ойлгодгүйгээ шүү дээ. Тэгээ. Яцсан юм байгаад. Өөрөө нэг харьяаргаан тэгээ нөгөө ганцаараа үлдсэн байсан болохоор тэгээ нөгөө аваа маваа гаргаж байгааг өөрийгөө ямар утгатай аваа маваа гаргаж байгаагаа барыг ойлгодгүй шахав. Амтан гэсэн шүү дээ. Spectral Dagger. Goldfish. Энийг одоо нөгөө нэг Yawn Art гэдэг тэрнээс өөр хүн зурж байгаа юм байна тий. Өөр. Goldfish. Завсарлааны минутын дураас юм байна. Бүтээлч.
Угаас мөнгөөрөө бит тавьж байгаа бол тэнд нэг хүн үсээрээ бит тавьж байгаа харагдаж байна. Greetings, friends, and welcome back as we get ready for game number 2 of Bet-Boom Team versus Gaming Gladiators, where I know something is on all of your minds. Not that. I don't care about the Dota. You know what I care about? Sex. The Beyblade Arena, my friends. Okay, so... Gaming ямар ч тач дүүмэ бантлаа. Угаасаа stats харах юм бол ер нь gaming дандаа дүүм эсрэг хожигдоод байдаг. Alright guys, I was wrong. Turns out who wins the Beyblade battle loses their, because they use all their power in the Beyblade. So by winning that, you're kind of a little bit tired, a little bit tuckered out. So going into the Dota game, it's a little too much. Okay, well, you at home may notice that first pick the gaming. If I'm here, then it would be like over here. Гүн болж өгөөд авчаад байгаа нөгөө Timber савыг нь бантсан. Одоо санаа шиг яаж хийж байгаа нэг void spirit авахулж хэрэгтэй байт бүү. Энд жагаа өөртөө бандадах. За нэгээрээ тэгвэл погна авах ч юм болоо. Өмнөх гейм дээр погна бандсан. Нэгээр орждаг баатруудаас Tix and Batrator байна, Pugna байна, Andain байна. Bit boom. Option 2 was this thing you put on top of a microwave. It has a hole in the middle. I don't really know if that's suitable. That's like a hazard, an environmental. Andain гэн бандсан. За Pugna, Batrator, Tix. Which is like a cake mixing bowl kind of thing. And I think that the Бик хөтөлгүй орж ирээд байгаа. За Tix нь орж ирж байгаа. Pugna. Зөрөө шот Pugna. Beastmaster. It is the Beyblade Arena. It's the Beyblade. Да Beastmaster дараа TP орж ирэхээр Pugna ч нь illusion зохицуулчихна. No. If you want to keep it, you have to hold it. Аха. Ингэж яхаар гоё юм байна. Make a prediction on which of the Beyblades are going to win. Is it going to be Sheep's or is it going to be Fear's? It has literally nothing to do with the Dota. Шууд Blood Seeker даах хэрэгтэй болоо. Тэг геймингийн харин талаан даар тоглож ясан бол одоо шууд Slack дарцсан байгаа. Тэг талаан бол шууд хараад Slack дарт юм л. Beast харуулсан. I'm just want everyone to know. I just want everyone to know that sometimes like you let your kid win in a match or your kid win. За тий би хамаагүй дарч ил гэж ам. Дөрөвчгийн бас дарах дуртай л баатруудтай нэг л дээ. I'm not going to hold back. No mercy. Time for the rude awakening. This is reality. I've seen this man at the gym and how much he enjoys it. Тэгэхээр одоо TP-ийн illusion-г ядаж устгуулахгүй тоглохын тулд Pugna л үсэрдэг баатар хэрэгтэй. Void spirit бас юм болчиход байгаа маа. Storm байж болно. Ember байж болно. Yeah, there's Dota now. So I was talking about the 3 heroes. Now there's 4. Oh my god. That's one more than last time. Эйсийн брүүд матрик гаргаж байна. Against Beastmaster, but I don't know how I feel about it against Game хойдыг гаргасан. TB-г эсрэг хэцүү. Late game дээр бол TB-г зогсоож яваад илдэв damage орж ирэх гүйцэчих боломжтой. Why do you think they picked it so early with that hero in here? Oh, just Beastmaster, right? You see the Beastmaster, you see your lane matchup. Oftentimes you see the Terrorblade want to play against the Beastmaster. Амар YouTube энэ дэр хүмүүсийн тавын цээ. However, Axes have been nerfed. Хүмүүсийн тав. Икинг вандаж байгаа юм байна. I respect that as a carry player. The feeling in a minute Darkseer. you want to play Terrorblade is definitely something. Өөрөөсөө Beastmaster авсан болохоор TB-ийн хэсэг офлайн Darkseer бол. Тэгээ одоо нэг эйсийн баатрууд ийлэн лээ.
Ace-с орж ирэх аюул ташна. Тэр нь л тэгэл гейминг чинь. Ace тоглол болоо штэ. Та. Дурачо бол нэг баларх нь бол нэг асуудал ш. Black Secret гаргасан. I do think Terrorblade at the major specifically was purely as a counter to Alchemist. Like I think the popularity of Alchemist was what made like pretty much every Terrorblade followed an Alchemist in the draft. Yeah, I will say this is Жижиг Риад ирэх хавц энэ дэр хичээхгүй санагдаад байгаа юм да. Ер нь Риадад орох эрхийг бол нэлээ олон баг авцсан. Конфирмд ер нь болсон баг зөндөө байгаа. Жишээ нь Liquid бол одоо сая гараа явсан гэсэндээ яг Риад мастерын тэмцээн эхлэхэд бол ороод ирэх нь тодорхой болсон. Тэгээд өмнөх ESL-ийн тэмцээнүүд өндөр барьцалж байгаа багууд бол бүгдээрээ 5 баг урилгаар орно. Тийм бүсээс нэг бүсээ ер нь тэргүүлж байгаа багууд бол орох нь бол ойлгомжтой. Одоо тэгэл Риадад 15 сая шиг тэмцээнд шилдэг 20 баг орно шүү дээ. Шилдэг 20 баг орж явахад бол тэр нэгэн баг л ороод ирнэ. Гейминг эрхээ аваагүй байсан ч гэсэндээ ер нь ороод ирхэл. Тэбиг эсрэглэж бугнаа. За энэ хоёр эсрэг диспелдэг гэх юм бол зүгээр демон авчих юм уу? Демон гоё байна, Oracle гоё байна. Тэ, Shadow Demon бас өөрсдөө тоглолт нь шүү дээ гейм. Shadow Demon бол маш гоё пик харагдаж байна да. Oracle ч юм адил. Roar дээр нэг хүнээ сэвэл чинь айлынхаа хоёр сэвийг нь диспелдэн. Энд дээр бол демон үнэхээр л гоё пик гэж болохоор юм. Эсвэл зүгээр өөрсдийнхөө тоглолт гээд котлорж ирж болно. TP-тэйгээ хамтраад. За мэдээс орж ирэх баатартайсан гоё. Оо тий. Шал өөр тоглолт орж ирэх нэ. Селерийг ин чейн ороод ирж байгаа юм байна. Зя бор Beastmaster эсрэг бол гоё сонголт. Борыг нь урвуулна гэж үйд юм уу? Бага өстэй тий. Баг штт. Борыг оруулчихна. Бүтэн мөнгөний авчим. Тэ, сама олон багтсан бас Lichen Chain Frost. Нөлөөлөхгүй. Таг өөртөө драфт хийе гэж байна да гейминг. Айлын баатруудыг контролхоос илүү. Энэ хоёр дээр бол тэгэл Яванда нэг нөлөөлөй авъя л гэж байгаа юм байна. Игзэнд харах юм бол хийж диспелдэж болно. Яг тааруулаад үсэрж яраад. Тэд хийцэн диспелж бас найдах хэрэг үлдээ. Чэнтэй байгаа. Энэ дээр Underlord-ын айдаг баг. Юу ч байсан Monkey-г нь бол мандцсан. Clark ороод ирнэ. Зүсэрэг нь урсаа ороод ирч болно. Maybe it'll come to play, but the technology hasn't been discovered yet. I miss them. I think what makes nature's problem. Энэ дэр ирэх хөхөл болчих юм уу гэнэ. Яг хоо ирэх хөхөөс гадна энэ шагналын сан гэж бас байгаа штэ. Сая долларын шагналын сантай. Тэгэнгүүтээ энэ дээр бас дээгүүр барьцлах юм бол ESL point, DPC point гэдэг шиг ESL point гэж юм уу. Тэрнгээрээ дараагийн багуудаа дүрэн. TP-ийн контр дэжгөө морфлинг ороод ирсэн. TP-ийн контр гэж ер нь ороод ирэх шиг боллоо. Тэгээд өөрөө мэдийнхээ баатар Universal Attack юм бол бас хөвөрчиж болно. Windranger бас амар нэрвлүүлсэн байсан. VR орж ирхэн сайн болцсон байсан. Тэгээд Pugnaтай Storm ороод ирж магадгүй гээд. Storm-ыг гаргасан гейминг. Angler. Is this going to work in this patch? Underlord was all the rage in 7.33 when it came out. Same with Chen, right? Techie's not quite discovered yet, but was still OP back then. People just didn't know. And there was also a lot of early phase Terrorblades. A lot due to Alchemist, but still, this draft looks very old. It does. Very, very old. 7.33, but like towards the beginning at 7.33. They're pretty slow as well. You look at last game and how Baboon played when they had these big ults and timings and stuff and ran at gaming over it. Gaming don't. Storm банд жаа мэн гейминг гэвэл. Тэсэлтийн бүтэн хараад. It's like we had that interview with Puppy where he's like, look, Chen
your lane's gonna be whatever, but he builds up, then he gets Сүүлийн бан дээр he gets the boys. дөрөв орж ирсэн Эмбер ч ороод ирж болохоор л юм шүү дээ. All these auras and heals, and that's like your timing. If Bat-Boom can Яг хоёр юм range support-тай бол Ember Spirit. then maybe they got something cooking. I mean, this Beastmaster potentially he has a Янзын тоглолч нь. and he gets to just take this tower early because Terrible goes jungle. You know, you're playing against Chen. He's pretty weak. Would you say Мэдээр орж ирдэг бат руу үстэ. Өөрөө төрүүлж авах гэж байж бас болно л доо. Queen-ээ. Төрүүлээд өөрсдөө сонгох учраас Ember бандахгүй байж очиж болно. Өөр Queen-ий гой баатар. За Necro гаргаж ийн гэхээр Ember бандуулаагүй байна. Wind Ranger ихтэй орж ирэхгүй байх, Watch Spirit бас орж ирэхгүй байх гэсэн. Тэгэнгүүт Copy. Queen-ээс авчдаг баатар. Winter гэхээр Morphling гисэр жоохон сонирн байх гэдэг байна. Мэдээж Lesion болоо юм байна бас. Тийм. Одоо л бандаачихгүй бол. За Lishrak Cop 2-оос хамгийн дэжгүй сонголт байна да. Ember бандалцаа. Lishrak эсвэл Cop-ороо дэржүүлж байна. Дэж TP фармж явах хугацаанд бол space гаргах баатар хэрэгтэй. Адилхан фармчдаг баатар л авахгүй мэддээрээ. It's a little hard because he doesn't have like heroes to really play with, like explosively. Бас Lena гэж бодроо байна шүү. So I don't know if he wants to go for a maker like Queen of Pain or if he wants to chill a bit. Одоо зөрөө харин Lena орчих юм. Queen of Pain Streak. JPK баатар. Яг Lena амар хүчтэй болсон ч шууд яг ороод ирэхэд юу байгаад байна л та. Тэг хүмүүст нэлээд удаан Lena-гаар өөртөө тоглоогүй. Тийм. Гэхдээ ер нь тоглож байсан хүн бол асуудалгүй дээ. Lena харин Bitmoon талаас Winter ороод ирэл гоё юм шүү. Тэléнд нэлээд яар шүү дээ. Тийм үү гайгүй явчихгүй юу? Жилгүүд нь л гэж бодоод байна да. Бөөрлөгч хөлгөд. Billings George Red Shadow Strike. Sniper for the same reason. Yeah. They don't really have like a guy to go on the blinks on somebody in the back like Lena or Sniper, and then what? And they go for the complete opposite concept with the Kunkka. Alright. What do you guys think of that? I was not expecting that. Disgusting. It's pretty good. It deals with everything Gaiman has. I can't tell if it's disgusting or like it's a good disgusting. So it's a good Kunkka game. But Kunkka is a trash hero. Yeah. So that's the problem. Ямар сонир бик. Ерөөсөө бодог батраа ордог. Mark X-лээд бариад аавна. Underdog дэсрэг бас хуучин бол гоё л байдгээс. So hopefully he just doesn't die. Nope, don't care anymore. You know what it's time for. Let's roll it. Let's send Vanessa Carlton into the nether realm right now. It's time for Зовны орон дээр багийнхна танкруулчин. Урдаа бас front laner болоод энэ JPK. Тэгээд ийм хоёр range support-тэй гэдэг урд нь гараад ирд. Өөрөө front lane болонгоо бариад авдаг баатар мили баатар. Тэгээд нөгөө Spirit Ember Spirit дээр чи аваад байдаг. Элэ тэрнтэй төстэй хийж байгаа юм л да. Let's go. Wait, you changed colors. Who's who? I'm blue. I'm blue. We didn't do by color. Рөлет гарлаа гэж үзэхэд энэ конкач юу шийдгүй батар та. Би кефт батар дэсрэг. Ногоон гейм нөө. Энэ хоёр бүр хий. Бෑ нөө. Алуу ахаа ганц. Yo. Fear won the poll 52%, 48% of you were wrong. Now it's time to see in the games. Gaming Gladiators versus Гэр нь конко яг өмнө нь бүр нэг анх бол амар өтөрсэн тий бүр хоёр нь армор амаагүй зөгдөг бах та.
Лээд гарах юм бол BKB-тэй баатрууд эсрэг бол юу ч хийхгүй. Яг хүмүүсээ бафулдаг баатар бол нэг мах баатрыг үгээд идэг болчихдог. Одоо ББ-тэй Оптой, Андерлорттэй, гейминг харин яг тэр стомп явбал явахаар шүү. Чен Андерлорд гингүүтэл нэлийн өвчтэй санагдаж байна. The outcome of spinning blades running into each other decides how the Dota game plays out. Good for you. Yeah. You're going to make a lot of money. But don't do that because you might lose a lot of money too. Relying on some inanimate object. However, versus Game and Gladiator Cinder. You have something important to say? Yeah, what I will say about that is that I think the overall chance that either of those spinny thingies beats the other one is pretty accurate of these two teams when they play a game right now. I think it's pretty close. So, it is kind of 50-50. I mean, Bat-Boom were up equally good. 25k in that game, and then it got close. It did get close. Now you can say that's Game and Gladiators playing well, which they were, or you could also say Bat-Boom were doing their usual. It was a mix. Гантрагд гацаалт. But they got there in the end, and that's what matters. They got the win. All right, so looking at these lineups, Cinderman, is we're going to have to maybe hold that thought as the bounty runes shall spawn, which means fighting shall commence. Sticky bomb will. Хоёр support айлах тактик хийж байгаа л. Илүү рүү наваад гэсэндээ гейминг. Онтигоос 400 голны зөрөө гарч ирсэн шүү. Swap for Quinn, only his second time this tournament, and then the Kunkka last pick was very surprising. Yeah, I think it makes a lot of sense for Bat-Boom's lineup. I think they benefit a lot from having X-Mark. It's a really good spell for Morphling to play with. Энэ бол Kunkka-г нэгэ шидэ цохоод байхгүй юм байна. Коптер ч одоо юу ороод ирсэн бэлээ? Агним нь жоохон нэрфлүүлчлөө. Энэ ч одоо нэгэ шидэ цохин л доо. Зөв нэг л ивэлтэй зэрэг секюрлэх гэж 3 авч гаргав. Рэнжтэй секур. 3 өрөөл 2 авсан шаадтай нэстэй. Балбал эхлэх байлгүй. Оо шууд нэгтэйгээсээ хийгээд амиа нөхчих гэж байна. Queen. 3 секунд нараа HP хэрнээ секундэд нэг 3 муруу гарвал өөрийнхөө HP range нэг бафулж байгаа гэсэн үг ээ. This is a lane that historically Kunkka is one of the best heroes against Queen, but since Shadow Strike started healing, I don't know if Kunkka is in this patch. I mean, it's not new that Shadow Strike heals, but Queen of Pain versus Kunkka hasn't played that. Хоёр чихэн дээр дуугараад хэцүү байна гэнэ. I don't know if Kunkka can reliably win this lane actually. Yeah, I mean he hasn't been played for a reason. As GPK In the Shadow Strike. Илүү явж байна, илүү явж Queen. Галтай л одоо ингээл энэ айландаа сайхан. 3 хүрчээл бүр ил болж. 3 хүрсэн. Баатлаа төрүүлээд дуудсан. За чи гээ бүр нэлээд холгоолхон дээ. 2 лидийн Shadow Strike. Тэр баг алахгүй ингээд хамалж ивэл гоё дөө копот. Тий одоо ингээд рүүн рүүгээ явах шаардлага. Аа ой нөгөөс боотлон чирээгүй GPK бүр балардит цаашаа юм байна. Уй. 15 HP-тэй үлдлээ. Гурван лэнд гурвууланд нь гоё эхэлж байгаа юм байна да гейминг. Ингэж эхлүүл харин гейминг жин өөрсдөө тоглож баха. Өмнө нь баг 3 лэн 3 дээр нь балраад эхэлсэн. Тэгсэн мөртлөө мэдгэм дэрв. Амар нэтворкын зөрүүтэйгээр нээл үзээтэй байгаадсан. Жодоход бол. Үгүй энэ зүгээр ингэ цохоод алчих юм уу? Йоо. Арай л алхаа л шах. Had to pop the fairy fire to keep himself alive as well. So both members of Bat-Boom in this lane have taken heavy damage. Yep. And in the meantime, Ace is doing amazing top. Techies. Ойт бол дээр The support of this patch right now. harassment шилжүүлээд. It was yesterday. We'll see if things change after the patch that we had. Яг нэг стон чихгүй энэ хоёр отрээс шилжүүлээд хүн чиж байхгүй хаа.
Оо билинг байхгүй. Queen. Доор pure дээр versus-лээ даваад гисэн сэлэрээ. За энэ цэргүүдээ зохицуулахгүй бол Queen. But gaming get the better of that exchange, of course, because there wasn't an exchange. There was just one. Харааслагатай илүү анхаарсан. Well, I guess you can exchange something for. Дэнайлаа зогсоод байсан. Баахан вэв болцсон ба штий. No. Yeah. I give Steam bucks to But people. okay, bomb. And that's an exchange. Yeah. You have to bring up the trade properties. Like if you send an item in Dota, that's a trade, right? You're trading nothing for something. So that is an exchange. Don't Google the meaning of the word. It's That's a bit definitely of a correct. stretch. So is your faces. Яа. Ratio takes a lot of damage in its Борч bottom lane. ирээд эндээс chain дээр одоо цаалга байгаа юм болов уу? Inside joke to come is Quinn. Дахиарж байгаа юм байна. Өөрөөхөө дахин саалгаа ударсан. And even Nightfall, I mean this is the more. Оо, Facebook стрим 8 цаг болоод дууссан мэн гэж. Оо. Яа сорд 8 цаг шүү дээ. Баярлаа. Хэлсэн баярлаа. Тэр бүр анзаарахгүй тоглолт үзээд. Oh man, these mud golems going ham on save right now. Those shards being thrown out left, right, and center. He's gonna have to walk back. Энд бол тэгэл янзын цэргүүд гарч ирээд ивэл болоод бүчтдээ. Тэр мана нэгтгэх сатир бол гоё. Мана нэгтгэх сатиртайгаа цуг нөгөө юу авчт юм бэлээ штэ. Зэхэл ганддаг шоу. Торонто Токиорын тофо дээр нэг кил хийгээд авчиж байгаа юм байна. Бүр уушаагаар тэсэн цогцолцоо зогсоод байгаа. 3 левлийн shadow strike-тэй. Тэр харинч нэг дэвлэгч хаа. 10 дин айтан байна. За refresh хийсэн Facebook. 2012 гээд Queen Ace 2 яаж хаслаад байгаа юм бэ? Рачогийн хараа нэг бат жоохон баг. 6 гэрүүн дээр тофу. За шуудлаа товыг орж байгаа юм байна. 6 левел хүрсэн болохоор алчи гэсэн гол ороод ирж байгаа юм байна. TP-сэн ч гэсэн. Sonic-ийг хэлийг нь авчиж болно. Сая автоматар 8 цаг нь болоод онторсан Facebook. Facebook стрим 8 max 8 цаг бод. Great start for gaming though. His lanes are going very, very well this time around. Just going to keep building it up. Pet boom. Constant refill. It does feel like this support duo of Lich and Pugna are going to have a hard time finding major impact if no core is thriving. You need at least one good core to play with so that you can utilize your utility spells rather than... You don't really have like stuns or catch or whatever to really put a lot of pressure on the map. So let's say Beastmaster or Kunkka at least having a good game, they can play with one of those and open up space for the Morphling to farm. That's it. Armor гэдэг торнодод хоёр зэрэг гаргаад ирсэн. Like the Morph I guess is having the best one, but he's still behind Ace. Well, it's the literal opposite of last game. Pretty much. And I was asking, obviously a lot of this can be draft related, but who will feel better coming out of that game one? Because Тол вангард тоолсон найт бол. Борхлынхаа дэмэжийг хасд өөрийнхөө дэмэжийг бол сэрэг өгөх болгонд нэмээд байгаа. Лэний ластити дээр нийтж байна да. Дорлог удаашруулдаг дээр нь зогсоороод чаамна. Хоёр атринативч нь гол ирсэн юм байна. Годног нэтортын илүү. Энэ яг нэг геймингийн тоглолт харагдаад тах чинь. Айсаар идчихдэг. Одоо л харин гейм харагдаж байна та. Тий. Андерлор тэрэн багууд авахгүй байгаадсэн. Энэ яагаад авахгүй? Хөрс авахчгүй бандагчгүй таахгүй л байгаадсэн. Тэгсэн чинь гейминг оруулж ирээл нэг андерлор дор нь байгаа юм да. Field rune тий. Queen.
Даныг үсрээд урва Scream of-ийн Bane Dust Off спортыг нь хөнгөн халчлаа да. Гункагийн нөгөөс бац толгой хөөгөө явуулсан байсан юм. Энэ нөгөө нэг гой гутлаа штэ гункагийн алхангууд мөр гараад идэг. Амрандаа бүги одоо энэ ч дараа нэг л тоглолт байгаа зү. Тэ. Тэрийгээ дуусгаал амрандаа. Тэгэл унтаас ирэнгүү дахиад өрөнд өгөлт. Sick'em. Like you can't truly kill off the Queen of Pain and Celery as well as Tofu have been really good at playing around that mid lane, obviously recognizing that Underlord is in there's just no threat on him. He can just Save удашилсан Tofu-гийн star ирсэн. Тэгвэл дэсээд байгаа мó. Зохиод гүйцэсэн Hand of God-оор өөрийгөө нөхсөн байгаа сэлэрээ. Nether Ward-аас татсан Toronto Tokyo удаашсан. Дахиад нэг сүх орж ирэх юм байна. Kill амжилттай. Хоёр jungle-аар хайраа. Body block хийж байгаа. Sticky bomb оруулсан. Pure. Болсон одоо эндээс hurricane-дэд хүн юм хүнээ гаргах Sonic хийгээд. Сүр. Тэг support хийх гэж ирээ JPK өөрөө бэртцсэн. Өөр TP хийж чад онцсон. Ууган ч чэний алсан л та. Яана. Бүр драчаа гараад ирж байгаа юм байна. Чи ямар өгөлтэй гейминг штэ, гейминг gladiators. Харин нөгөө нэг ууган чэний алсан гэж аахгүй. Бордог. Тий. Цохоод, бомбын цохоод, рортод бомбын цохоод. Рортохоор өөр тэр мөөс бид авч байгаа. Тэр мөөс бид ашиглаад. Нэг удаа гараа явчлаа да. Gaming gladiators. Will be taken out by the tower at the very least for Bet-Boom, but not many silver linings to look at right now. You have all your cores are level 6, right? So again, it has to be plays around these ults that you're looking at. I think if you just slow the game down and you try to farm, for example, this pipe on Beastmaster, I think you're just letting Gaming Gladiators run away with it. They'll take every tower. Тэгээ мөнхөртөн цогцол дууссан гинэ. Тэ амгаалсан уу? Нөө би тавьдаг юм биш үү? Бит бомбер нэлөө. Аха. Тэ хамгаалчих гээд бараг гойсон штэ. Yeah, and I know that they were questioning the Kunkka pick, and we'll get to that in just a moment, as there might be a connection here from Quinn, although you see GPK is... Шууд билэгдэд орсон Arcane үнтэй хаалга нэгэд Underlord нэрж байгаа. Frost Shield. Counter damage reduction buff. Яалчгүй хоёр saver support байгаагүй чинь GPK. Амьдэрч байгаа юм байна. Тэгээд өөрийгөө smoke-оор бафалцсан. But I think it's not just about the Kunkka pick being like slightly weird. It's the fact that it's the final pick that needs to be. It doesn't have to be a gotcha pick, but it can't be outright countered in the laning stage. And it feels like Quap just, at least historically, maybe something has changed. This is just like a small sample size of one game, but I feel like that hero gets dumpstered by Quap. That's the thing though that I was getting at, is that depending on what time you're looking at, there were phases where хоёр давхар хийлэн чинь. When she was like the hero. Хийл орсон. Тэнгүүтээ өвлөнөөс нөгөө хийл гинт оруулж ирчээ араас нь бас нэг рейж нөгөөд идэг те. Тийм үү. Тэ. Секунд болгон нэг 10 damage 20 хийлт 30 хийлт мэлгээд. View XP сонсож зогсож яхад мэдчлээ дээ сая. Stack-аач яг алдсан байж. Гэтэ XP-нээс нь жоохон хуваалцчихъя гэд. Төхөө зогссон байс тань дураач жоо хардсан байж. Manage stack штэ. Ядч XP-г гэсэн чи. But
again, it's Game also did come back to a degree. you also have to consider the nature of the lineups that were played in the game, right? Like it's one thing that the gold is this bad as it was in the last Excellent бариад авсан тофу. Энэ дээр бол ялч гэнэ хүн жам нэртэй нэмэх 2 хил орж ирсэн. Beat of Madness янзын байралтай. Ангаах алгаал. Андрыг санахад авч байгаа харагдаж байна. Yeah, the thing about the 8K here is that in the last game, first of all, the 8K lead came later in the game, but also the nature of the lineups was very different. This time around, Gaming Gliders have a lineup that truly can just group up and get it done, where Bat-Booms in the last game was more skirmish oriented. It was good. Дуурайчаар AC-ха дээр нь байгаа юм байна. Их тоглолт дээр баг AC андерлоор авсан network нэг дээр явж харагдаад идэг. 14-ийн wisdom. Бүр хийдэг дээ. Fury Mirror бүх юм л авч байна. Тэгээ бүр арайд энэ дээрлэж байна доор. Яа нүе. Яа нүе. Queen-ос гол конкаг зүгээр ялахгүй байгаа. Гарч ирэх болгонд нь Shadow Strike. Одоо ингээд кофе ингээд нэг хийлгэр ингээд өөрт нь ингээд нэмэх 40 гарч ирээд байгаа шүү дээ. Ааха. Одоо чин 6 донгот багийнхан дээр нь бүгдэн дээр нь тэгж гарч ирэх шээ. Рейж нөгөөд. За Sonic үйсэн хаалга нэгээд Underlord нь бууж ирж байгаа. Queen Street орсон. GPK тодорхой биш үжээ. Богноо амаараа хэллээ дээ. Амаараа биш ч юм байна орг. Ай, бүр ямар дээрлэхэд болж байна. Тэр жижиг цэнтэй бараг л pipe шиг авраа гэдэг. Pipe-ийн өгдөг авраа нь бол 20 magic гэсэн шүү дээ. Яадаг magic defense-ийг 300-аар нэмдэг боо. Яа. Save бас зураатай он юм бэ. Чин л нөгөө гейминг шүү дээ яваа. Delay it so that the whole map doesn't fall apart. 10 minutes in, this is ugly. They hold their tier 2. Underlord тэгэл тэр яваад байгаа зү. AC Underlord гөр. This Underlord is invincible. Look at this. Нэс ингээд амарч хар гейминг. Яг л гейминг тоглоод байна л. Түрүүчийн тоглолтод бол Bat-Boom гоё shutdown хийж чадсан шүү дээ. Дэшээртэй технэсээ дэшээ тоглоод. Бүрүүдийг нь хэд ч нийлээд алцсан. Бардиан гэрээс авчлаа шүү дээ энэ чинь. Чэний доор бол айлынх нь 2 core байна. Конка байгаа, Beast Master байгаа. He gets spotted. All right. And that's going to be a pick off for Bat-Boom. Nice kill. Maybe they can get extras here. Yeah, they will lose their Pugna in the meantime. Дахиад цаашаа хөөхгүй гэж байгаа юм байна. Чэний арми TP зогсоодог юм байхгүй юм байна. Бүр TP жахт нь баг хүн гахчих 3 секундэд. Яаш дээрлэхэд байгаа бэ? Beat of Madness. It's a very other than the burst damage of Quinn, it's a very methodical lineup, group up. I mean, the Quap is kind of the wild card, but everything else is very, very standard. Yeah, and you do have a little bit of an X factor in techies, but Manta авсан Night Force. It's why it's so good. It's good in lane, which is used to be one of techies' Achilles heels. Doesn't really have that anymore. Nightfall Manta авч байгаа Drachгийн Skade гараад шүү дээ. За Toronto Tokyo TP out. Гарахгүй гинэ яг. Яг юм байна тийм. Бардиан гривстэй чи. Тофу дахиад унах нүдэ. Гүүн байна. Tofu wants to find somebody with that reactive taser, but it ain't happening this time. Saves like their frontliner this game. Have you noticed? I mean, who else is going to? Морфинг TP-ийн контрол шигтэндээ яг ингэж айтмар дутуу болоос контрол чадахгүй. Forced to go Spirit Vessel by the way. So going for BK висэл авч байгаа юм өөр. which means it feels more like he's a support. Аспер BKB нэг юм голдохгүй нэ.
Вэсэл ямар ч сан Чэнээс орж ирэх хийлийг багасгачаар гэж. I guess it's Chen heal. Тэ нэмэр байгаа юу? Бидийнх нь батар ингээ 5-ын баатрын хийлийг юм. Түрүүн Тэкисийн вэсэл чи 14 дээр гарсан. Гонкагийн хор 20 дээр гарах гэдэг нь уу яа? Not greedy enough, basically. I mean, let's say he was doing well and he got this item. Would you even like it then? Not in particular. I don't think it's that good in this game. Like you said, there's the Chen heal, and obviously the damage is decent against Underlord, but I feel like you're better off just really making sure that you somewhat scale. This item does not scale on this hero at all. And plus it's 19 minutes and he hasn't finished it anyway. 60 away from doing so. Yeah, I agree. It doesn't seem like it's going to be a big impact type of item. Speaking of big impact items, we just talked about Vanguard being completed. Well, how about a full Crimson? Yeah, 43 seconds. За 5 Crimsonтэй. But I bet they didn't have pipe as well. Роо аваад өгсөлт байна да. Well, he's going nullifier. Мета дарахгүй роогоо аваад. That is not. If it was, that would be crazy. Өсөлтөө метагаа дараал. Well, Chen has the Greaves. Тэ. Is anyone buying boots? Өвгөнэг дэв шивтэлсэн. Чэний уруулсан жижиг цэнтэй бас Magic Resist өгнө. So he might upgrade them eventually, but he has drums arcane. Чэн уруулсан учраас өөр. Наач шаард авч нэг левел нэмэх лөө. Тэ. Шаард авч ич. Эс нэлфэр гарах чи гэж байгаа юм байна. Өө. Бүр ээжс go high ground зөхөд. Хамгийн тарган баатрын. Андерлордыг алж байгаа хугацаанд багийнхандаа хаалга нээж чадсан үдээ. Алгана хэрэггүй багийнхны сүрүүлж юм гэж. Тийм байна. Шууд өгсөж байгаа юм. За эко слам ороод ирэхэд. Савлаа да. Turns into the Underlord, and yeah, that's a set of racks. They got him though, and they got the gem. I mean, a gem is a. Эс ямар нэхлээ. Toronto, Tokyo. I feel like he should probably pass it on. He's Терметрийг нь зөхөд авчиж байгаа юм байна. Чэний шаард. Тофог шаард. Тэгсих амар. Short, so now he can cast reactive taser on allies. Shout out to Valve for that addition today, by the way. I like that a lot. Absolutely outstanding innovation. TPA тэгээд гараасан. Sonic range, but Quinn only has Sonic Wave level 1 despite being level 12. Oh yeah, that's true. Not sure what the rationale is there. Maybe he just didn't do the math right, or was like, oh wait, I'm level 12. Maybe he doesn't. Өөрөндийнх нь үсэн хүлээж аваад авчиж байгаа. Одоо эсрүү дайруулж инхан хаалга нэрчэнтэй. Нээс юм хээлм авцсан байгаа лээ. Элифер аав нэг нэ. Оо за, погнал ич байгаа. Position 3-аас нь nullifier. This is just a power play, right? Погна. Агэлимэр кэп өгсөн байгаа. Хараа зөхөд нөө дэтгч нь байсан байна. The Crimson pop for Ace, so they're essentially invulnerable to this Bat-Boom lineup. Frost Shield will delay things a bit. No force. Хийж го 2 байн авах гээд штэ өөр. Нэг авах юм бол дараа нь fortification байхгүй. Зайг орж ирж байгаа Дурачо. Мата сандер байгаа. Тэгсэн мата сандарч хэрэггүй юм байна. Яг хоо сандарч бол сайн л ингээд хүн хайгаа яваад байгаа юм. Гээ. За жижигээ зарласан. 22 минутанд энэ л яг геймингийн үндэсний хөсөл байлаа. Тэр өмнөх бол тэр алуулж байгаа комбик хийдэг чи одоо өвчигээ дөрвөлч үү те. Гейм бол зөхгүй байх. Yeah. We have already established that the blade wars are completely useless. Don't put any stock into who wins the spin, but wait, who won the spin this time? Wasn't it Bat-Boom again? No. Yeah. I think it was. Yeah, it's a 50-50 then. Yeah, might as well. Нэргэм хоёулаа лиглий дээрээ нэг стомплсон. Тогс. Now I like yet again. We got to keep up tradition. It doesn't matter. Жоох илүү гараад нэг айтем л илүү гарах юм бол тэгэл нийлээл нүдэл. Энэ хоёр баг ер нь лэндээ хойцсон баг л ялах маа.
явагддаг юм байна л та. Ace-ийн lane шийдэх гэдэг энэ энэ хоёрын тоглолт. Ace-ийг хэр shutdown хийж чадах нь. Can we? Can we break it down better than them? No. It's not possible. Impossible. Might as well just go to break. And that's game number 2, everybody. We'll be right back with game number 3. Got him. Got him. This game was just all in the lanes, actually. Yeah. Like, they kind of prioritized the lanes immediately on Gaiman when they picked the Terrorblade into Beast. We were talking about it's not the greatest versus Pugna, and I feel like the morphling into the Underlord and the... Turchi Street. Punko was supposed to win that Quap matchup. It was supposed to be their saving grace, but Quinn laid the smackdown on GPK in this game, and GPK didn't have a game. I saw it was like 19 minutes. Vestal completed on a mid Kunkka. Not where you want to be at all. Like, what else do you have? Phase boots. Wow. Very intimidating. Here the mid lane Kunkka. Yeah, I'm really confused why they didn't pick the puck. Do you think it would have changed much? Like, I think he... If Kunkka's already meant to be a winning matchup, yeah, then where do you go with a different hero? I think he just got outlaned. I think, like, when you play Queen of Pain, you can go for, like, the max Scream build, where you're just farming and doing things and winning by out-CSing. Or you can go the max Dagger build, where this Kunkka is constantly on 10% health and just can't lane or do anything, and just, you know, natural Quinn mid-laning things happen there. It didn't help, like, bot lane as well. They won that pretty nicely. I think Beast farmed for a little while, but what ended up happening was Pugna left to go use his body to block the small camp. And when he did that, Chen was able to 1v1 the Pugna, which was in Chen's favor because he'd gone like Branch's circlet build and not like a headdress. And then Terrorblade used meta and 1v1 the Beastmaster, which he then won as well. And then that harass turned into a kill, and everything snowballed from there. But that's just that lane. What about the other lane? What about the Underlord lane? I saw Morphling at 0 CS after 2 creep plays. I also saw that, and I was very curious. Like, fear, he has 0 CS. Why? I was like, that's not good. I know after yours. That was precisely... that was almost exactly how he sounded, too. Let's say it's kind of bad. How does that happen? The thing about Underlord is I remember somebody posted on Reddit a chart of all the heroes' base damage in the game. Yeah. Underlord was like 3rd. And you have Attribute Aura on top of that. So, Fear mentioned that the best thing for an offlaner to do against Morph is to just match his base damage. I think it goes the opposite for Underlord. Like, you want to threaten him. You don't want to let him hit creeps, because he will pretty much out-base damage any hero in the game. And so Morphling's just, you're auto-attacking to try to time it better than the Underlord is, and he's probably interfering with your CS. And he was CSing under tower, because they pushed in the wave with Firestorm. And he had 0. Way she goes. Yeah. I mean, that's basically what it comes down to. And this game as a whole, you gave Gaming Gladiators one of the lineups in which they were kind of built on in a lot of ways. Stellary Chen, Ace playing as Underlord, Drachu on his Terrorblade. It's very difficult to play against this lineup versus a team that knows how to execute it so well if you lose all 3 lanes. It becomes impossible. It was like 7,000, 8,000 net worth advantage before even 10 minutes. That's insurmountable. You cannot come back from that. Тоглолт байгаа. Тоглолт одоо 3 дахь гейм шийдвэрлэх тоглолт эхэлж байна шүү дээ. Gaming эсрэг. Bitboom-ing. Наадны дараач нь дахиад тоглолт байгаа. But I want them to pick 7.33D heroes. Which are what? Yeah, that was a Broodmother, which they lost with. Hoodwink, which they lost with. Alright, so what else did they have it's last a good game? thing Tsunami's not drafting. Give the other D heroes that got buffed. Lycan. Zeus. Lion. Oh my gosh. Wow. This is why a lot of teams that win oftentimes will just, even if it gets nerfed, they'll just keep playing their heroes. Yeah. Because they know how they work inside and out. They know all the timings of their heroes, and gaming just showed that so well, that they knew how the laning stage worked. They knew they probably played the same lineup, or maybe take out the Quap and the Techies, replace them with something else, right? They've played probably this Underlord, Terrorblade, Chen, probably 10, 20 times, and they know exactly what their timings are, how to hit them. And if you let them get ahead with a lineup like this, you're just done for. And that says a lot for comfort over experimentation. Or I feel like LGD earlier today, they experimented a bit. It looked amazing. I was like, wow, but you
we tried doing that a little bit on gaming. Maybe gaming's the type of team they need to get the reps in first before they can perform. And this is very much in line with how Gaiman have been behaving all tournament. Chief, didn't you give the stat where the average Gaiman game is like 30 minutes or 29 minutes? The average game and win is 32 minutes. The average game and game is 35 minutes. Okay, and then for Bet-Boom, how long was their average win? 42. And what's their average game? 41. No, that was average win. 40 plus. Yeah, I'm saying, what was average game? Oh, I don't know. I don't know that stat. Sorry. I'll take average win. So then there you go. Back to the Beyblades. Back to the Beyblades. 41 minutes, and our game one was quite long, probably because of some throws both ways. And then this one was just pedal to the metal. Once Gaiman had the advantage, they never let up. Yeah. Yes. It was a very simple game. That is what happened. Fit their archetype. I mean, Gaiman made pretty much no mistakes that game when they were ahead. The last game, though, Bet-Boom made quite a few mistakes when they're ahead, right? But the ease of execution for Gaiman's draft is much more simple. It's like, oh, we win 3 lanes, we have Chen, we have Underlord, we have Pipe, blah blah. We walk down lane, we take barracks. When you have like a Monkey King carry and you don't have a Chen, game plan gets a lot more confusing. I think the complicated. Speed was like something massive to account for, right? Because Bet-Boom are desperately trying to reclaim some net worth. So you have like Beastmaster dying, but like usually players cover each other. You're like, okay, this guy goes with this guy, or we're close to this guy, so we can react if something happens. Instead, you just have like Beast dying under his tier 2 tower alone. You have like, oh, we're making this nice smoke move top or something. We're killing Underlord. We're finally getting this big kill. Oh shit, our racks are gone. It was too fast. They didn't gank the boys. He didn't gank the boys. It was only one set of boys also. Yeah, it wasn't even that many. Set of boys. 9 damage. The rally. Never underestimate the rally. And never underestimate the desire for these teams to commemorate Group Stage 2 by wanting to play all 3 games in a best of 3. Stick around, everyone, and we'll be back with the thrilling conclusion of Bet-Boom versus Gaiman Gladiators after this. Дахиад 5 минут. Ричи талонч яах вэ? Ижил хоорондоо төгсгөө. Энэ дараач хамгийн муу багаар тодорхондоо. Чи талон ба хамгийн сайн шүү дээ. Хамгийн сайн хоёрыг нь. Надад бол амар үлээ. Хожил хочин да. Ижиг бол. Ижиг сайн бра. Нэм бахарам бүр. Ижиг талоныг үзэхгүй яах. Ой бас арай орой тий. 3:30-аас илүү. Тий. Энэ гейм дуусаад тэгээд наашлах нь үзэх хүн хийжсэн. Наашлах гейм мамиг нь ядаж арах уу. Зөөр гой үзүүлэх нь эхний багууд уг нь шууд лена лишрак гэл. Амар ихэлсэн дээ. Хаадлаа гоё юм үзүүлсэн юм байна да. Гейм бодогоос өөрөө зориглож лена пиклэх хүн байна уу? Уг нь сумэл пиклсэн юм аа тий. Снайпер дуулаад. Хэдий хийвэл ичи талан үзхий. Шууд худалдаад авчихгүй авчих. Хэд мэдэхгүй шүү дээ. Боломжоор. Дэдүүдийн тоглолтын тэр бол нэг зарагдсан мэт бас. Тэгсэн шүү дээ. Нэг хотлоо байгаа шүү. Шууд 100,000 донэш орж ирсэн ээ. 4 тоглолтоос адийн үзэхээ шийдээг байсан чинь.
Shopee үзэх гэдэг. Miracle Challenge бол олон фэнт юм лээ. Ийчи талаа нөө. Харин энэ хоёр уг нь яриад сайхан эрт эхэлчихсэн тий. Эрт эхэлэхгүй одоо энэ жоохон андердэш дуусах юм бол тэгээд яг 40-50 минут хүлээх гэдэг байгаа байхгүй юу? Асуудал нь гэвэл. Тэгээд 3:30-аас эхэлнэ. 3 цаг бол 6 өнгөрөг бол бараг 7 молоо гэж унтах гэдэг юм да. Тэр Кобот Сакариус нь Тамира. За. Жунаас драфтын өнцөг дээр тэгж ирдгээс. Ер нь контрсан баг нь өөрсдөө дөрүүлээд ялагдсан байт юм шүү. Контрол чинь гээд өөрсдөө ямар ч тактик байхгүй. Өөрсдийнхөө хөсөн баатрыг аваагүй. Айлынхаа дотоог аль эзэний тоглоод эхэлчихэж байгаа юм шүү. Тэр бас их гоё өнцөг байна. Тэр бол юун дээр яг харагдсан шүү дээ. Secret талаа хоёр дээр хоёр мап дээр нь. Тэ? Яг талаан бол бүр яг Secret-ийн баг ав гэж байгаа батрыг авч байгаа юм шиг л тоглосон шүү дээ. Тийм байх. Начаа гоё юмцэг байна. Secret талаан дээр яг хоёулаа ярьсан тий. Талаан хоёроос огт өөрсдөө тоглохгүй зүгээр Secret хоёр талд нь пикэж байгаа л хоёр талд нь тоглолцлоо гэдэг. Тэгээ нэг баатар ангууд нь тэрийг контролж яах гээл баатар дарааз. Гэтэ яг контр пик за орж юуд ирэх хэлээстэй л доо 1 2 үлдсэн 3 баатар нь яг өөрсдийнхөө дотоо гэж байна. Килинз мэлинзийнх нь өдөө шууд чейн дараал эхэлсэн биз дээ. Тэгэл Папи бол бид нар өөрсдөө дотоо тоглоно гээл. Ааха. Камерагийн хэлсэ гэдэг бол аюугүй. Гэм бол сая шууд өөрсдийнхөө батрыг давчлаа шүү дээ. Чэйн андерлорд гээл. Эйсийн баатар мөн юм. Тэгээд гейм дээр болж бүтээд бүгдээрээ лейн дээр болж бүтээд яг амар урсгалаараа хожиж явах байсан чи бүр бодчихсоос хамаагүй амар ихэд 3 корн. Тэгэнгүүт доотлынх нь Beast Master нүднээс гарсан, Конкан нүднээс гарсан тэгээл зүгээр. Тэгэл Underlord Chant go. Өөрөөсөө бид нарт ээж ч хэрэггүй гэл. Рогооч зөхгүй ороод дуусгацсан. Секунд дуусахаар яг эхэлдэггүй л юм байна шүү дээ. Шууд эхэлдэг юм байна. Энэ зүгээр юу юм бэ? Одоо 5 минутын дараа реклам гарна шүү гэд. Шилдэг 20 баг 15 сая шигнэлийн төлөө Сауди Арабиад 7 сарын 17-наас 30-ны хооронд Дубайд уулзцгаая. Дахаар аккаунтаа сэнэглүүлээд битээ тавиарай. No, actually, Unleash the quite beast. like that one. Prolific Pandas, do it again.
Бах хэрэгэлдүүлдэг юм а. Ширээн дээрээ тавьчихсан. That's what I'm talking about, everybody. Game number 3 with Game and Gladiators versus Bat-Boom team, where I'm figuring out more ways to complicate the situation with the blades. That was supposed to be just a one-game gimmick, but you guys are enjoying it thoroughly. So, you'll see I have 4 separate colors this time. And this time, there's also points on the line, because I believe that the mods have now created a channel point prediction. You gotta put some stakes on the line in this one. So it's a tag team battle. We'll get into the Dota eventually. But for right now, it's gonna be me and Fear versus Brian and Sheep. Yeah, Sheep was given the first choice of teammate, and she chose me. I didn't actually. No, I didn't. I went, I don't want to choose between either of you, but then I forgot how bad he was. So I really regret letting Fear take Tsunami. It was more like, who do you guys want to be on? Fear was like, Tsunami. I will, however, Brian, let you take choice of color. We have... I got the green one. No! You got the green one! Green one! It's OP. I have to fight the strongest guy, and you're taking the fucking green one from me. We are all 4 in the same arena. I should explain that. The way it's going to go down is I'm going to bust out our freshly branded Dota Arena Meepo style. They're going to rip first. Fear and Sheep. Нөгөө сумын хүн байна уу? Унтгээд байна уу? Brian and I will enter the arena at the same time. All 4 of these Гин харж байгаа л их гэж үзэн дээ. Then we need to decide who wins. You at home will be able to predict that as well. You guys have been racking up those ESL esports dollars. It's time to put them to use. God, I'm told it's Gladiator. Game number 3 has now begun for a Game Gladiators versus Bat-Boom team, where I believe most of you are here to watch that. I hate PSG. He's on your team. Be nice. Is this what it feels like to team with GPK? Only when he's playing Storm Spirit. I don't know, does GPK like pick Nature's Prophet and just TP into the enemy fountain? Because that's kind of what you're doing to me right now. He does not. PK эхлүүлж штэ. Because I need the green one to defeat Fear. We're all Oh, эхэлсэн ба штэ. Fear goes. Some insight. It's all 4 of background knowledge here, like. Их хүн бол тиймэр сэв аяа. No, it's not. Үүний юм дээр нөгөө төвч аяа гэж ширкавод ороод ирж магадгүй шүү гэдэг. Challenges. So basically, I'm saying all the other matches they were rigged. Because she knew. Аяг нонджээ. Was by far the best. Гэм бол андайн дээр энэ тийг хүсэхгүй наа. Одоо тэгэл энэ ч юм уу бог надаа энэ ч барыг энэ ч гэлгүүдээ. Take the shitty one. I'll take the best one. Let's battle. No, I gave you the 3 other options. You know, this Бандерио. is the equivalent of going to game in and saying you're not allowed to prepare for this match. You're not allowed. Энэ ч 2 гейм бандсан шүү дээ. You did your homework. You're not allowed to play pubs. You scouted. Yeah, but you only Тэгвэл 3 дахь бандхал юм илүү дээ. I don't know if you can tell this. Яа энэ ч үлдээцээ шууд энэ ч ороод ирж байгаа юм байна. The red has like little Тэр мэдээж энэ ч үлдээснийх бол cuts and jaggedy things. This one just seems өмнөөс нь юу авах вэ? Одсон л байлгүй гейминг. This one is Өмнө эсрэг энэ ч бандаад байгаа нь ийм юм биш үү? Угаасаа л байвал авчиад байгаа юм байна тий. Тэднээс нь 4 дээр тоглоно, save тоглоно. Well, maybe like he had as much opportunity to practice as I did. Тэрээс Торонто Токио л арайш тоглох юм ба тий. He does instead because he's Токиос нь тоглох уу? No, I studied the game Teach. actually that we're about to. Oh yeah? Tell me what the pick is going to be. Techies. The next pick. Oh, the next one. I mean, I have to like tune into. За андерзор даахгүй л банд болно да. The next pick is going to be. Шууд тэпийг нэх юм болоо. Is Gaming Gladiators. It's game number 3. Go on. A lot is on the line. This is group stage number 2. Okay, tell me which player hero we're looking at. Are we looking at a carry? I think we're looking at an offlaner. We're looking at an offlaner. You want an ace hero. If you're right, you get the green one. Шууд тэпи авахар юм бол авчихаар өгсөн өнгөрцөн баха. You know how fair this game would be if I got the green one? Like it's just not a. I want to complicate. Би нэг шийд зүйдээ шууд дараад байгаа юм шиг л харагдаад энэ л яа хуудаа модч. Offline авах уу гэрэг авах уу? We ran green bus yellow 100 times. It doesn't work. Андерлорд орж ирээд одоо шүү Monkey ороод байна. Да цаа. Beastmaster. Oh wait, but you don't want it right now. I want the. Which was the worst? Which one's the worst? I want yellow. Yellow? Okay, you get yellow. That's based. Let's go. That is based. Now, Sheep, if you want to earn green. I don't want green anymore. You don't want green now anymore? Now the worst one, I don't care what Well, then what are you? What do you want then? I don't care. Blue, red?
Maybe red? I got gamer colors. Do you want red? Okay, tell me. What hero are we looking at? What are we looking at also an offlaner? Are we looking at a mid? Who's going with this Enchantress in the first place? Who's tick 8? Bloodseeker. You want a carry hero? That's specific. I don't know. Very specific. I respect that. Oh, I only have to guess the role? Yeah, you only have to guess the role. Okay, my bad. Yeah, carry. You see your offlaner? Fuck it. За өөртөө TP авч болно бид бүм. Бизнес рэг. Тэкээс асуудал гэж үзэхгүй бол дахиад TP авч болно. Яг чинь Nightfall юм бас л тоглох дуртай баатар тань нэг шүү дээ. Offlane 2% гарцсан байгаа. Пицэн ч гэсэн яг 4 дээрээ өрөө дээрх баг. Тэгэхээр за шууд carry дуузаа ороод ирлээ. За дуузаагаа хамгаалсан тэгээд бангууд ороод ирэндээ. Номер 1 Shadow Demon. Номер 2 Random Mage. Yes, he has. Just be confident. No, I'm pretty sure I saw him play it once. За геймингийн эсрэг тоглож байгаа учраас TP гаргаж байгаа юм байна. It's Nightfall's most played hero this tournament. Really? Medusa? Yeah. Word? Yep, then TB, then Morphling. Well, maybe that's changed since the series. Тосоо дээр яг 33-ын дийдэр жоохон нерв ороод ирсэн байгаа. Illusion нь бол өмнө шиг бах байхгүй. They're gonna ban more anti-mage now for Bat-Team, right? Тэгээд ер нь гайгүй тий 2-оор нэг авдаг мананд нь мананд жоохон бага болсон. 2% бага. But it is Hirachio Terrorblade, so I can understand the urgency. Бол нерв гэж үзэхгүй байна бид бүү. Yeah, it's gonna be AM morph. I'm confident. It can't be anything else. I agree with you. Yeah. Very minimalist song that the prolific pandas are treating us to. I wonder if I Баараа за дуузаатай байгаа үед position 5-ын баараа ороод ирдэм байлээ. Яг group stage дээр 2-0 болоход бол бит бүм нэг хожлтоо дуузаатай л хожсон байлээ те. За 5-ын хараг disruptor нь банд тастай юм уу? Beast-ийн эсрэг гоё баараатай адилхан melee support гэвэл clock гэж болно. Beast-ийн эсрэг бас хүчтэй support орлоо. What channel did I turn on? This is Dreamleague, baby. Welcome to the fucking show. Эцэг 3-ыг нь даруулахгүй. 2-ыг авчих юм бол 3 дээр өсөрдөг юм. Чи чинь clock 5-ын clock гоё юм байна. Тэгээ board дээр battery zap нэгтэй юм шүү дээ орно. Өөр Медусыг хурцадлаа зогсоод авах боломжтой. За эсвэл тэгэл disruptor нь л орж ирэх байлгүй. Tronto Dog ер нь их цөөхөн hero pool-тэй тоглолт шүү дээ. Roll дээр. They might be able to punish it in lane. Maybe they'll ban in the last round if they haven't picked their carry yet. I could also just pick an offlaner that makes the game hard for Медуса демоно бас авчиж болсон юм тий. Тий энтмэж өөрсө бандсангүй шүү дээ бит бүм. Анти онцсангүй. Shadow Demon-ыг өмнө аль бандсангүй. Я гатлонцгаад Shadow Demon орж ирүүлээ дээ. Гейминг. Хоёр спорт нь хоёулаа тоглоно. Medusa and then Pango's kind of out of nowhere, but it's also good against Medusa too, so Тэгээ энти ерөөсө мандаг байгаа. Гейм энти шууд биклж болно. Тэгээ одоо шаардлага багтаа өөртөө. Айл нахгүй юм чинь. Оронд нь supporter-оо гэж дарж гаад 18 дээр. Тэгэхээр бит бүм одоо 2 16 17 дээр 2 баатар сонгохдоо бол антимэж орж иж магадгүй гэдэг сонголт ихэрнэ шүү дээ. Тийч. Энэ мангас гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ бол импакт гарганаа. Гэмтээ баталгаатай нэг барьдаг скил байгаа. Гэнт хүн ч гэсэн нэг жоохон magic damage явуулчихнаа. It doesn't. It just doesn't. The only reason it gets picked is against Medusa Mana Shield. It's better to. She's saying in general? Yeah, she's saying in general, but it's better to go like the crit and. Yeah, Medusa Demon. За өөртөө Shadow Demon авчиж байгаа юм байна. Личийн Frost Shield-ийг спелтэн. За дуузаагийнхаа illusion-ыг гаргаад бас
evolutions got heavily nerfed in Хангалттай the тоглосноо. They take nearly I don't know if it's twice as much damage. Рортосон Батраас булаад хамгаалчих боломжтой. That's still pretty dramatic though. Yeah, they're killable now. At the very least by right clicks, but I think they're still Нэг болсон шүү энэ хоёр. before they were Одоо шийдвэрлэх тоглолт явж байна. normal hero. Now they're probably, you know, like a 50% illusion would be. Ember Spirit. That's also a great Ember lane counter, man. Like a pretty sick За көний батар. Эмбри Энэ дийдий баах бай. Панго бандад Ember авч таараад байна тий хүмүүс. Тэг яг нөө Queen болохоор тэгж байгаа. Queen маш зөвхөн hero бүлтэй шүү дээ. Hero бүлтэй ч баах. Өөрөө ер нь яг пачны мангасуудад гэж тий. You don't want to pick Void Spirit. You just got handled by an Ember when you played Void game number 1. Storm is still in the pool. За Ember дийлнгээд True. So if you were to pick one of the 4 heroes, there's only Void Spirit and Queen of гой сонголт юу байна? Give him the Huskar, load up his punt history. Has he been playing it once or twice? Тэгэд копи үл ямар вэ? Байж болно. I just don't want to Баггүй see гоё л харагч. one of the two that he has picked. Лешрак нь бол жоохон онцгой л харагч. Shadow Demon. Зээ. За Queen ч нэр ийм юм байдэн шүү дээ. Ember дээр last pick Husker дээр ороод ирдэг. Сая бол одоо авахгүй бол Husker-ын банч магадгүй гэдэг үндсэн дээр л ороод ирсэн. Тэ шууд ороод ирж байгаа. За одоо хамгаалах бан гэхээр офлейнээс сөрүүлчихэр батар. Гайгүй дээ. Husker-ыг офлейнээс сөрүүлнэ гэж. Support ancient бол сөрүүлдэг. Viper гэж байна тий. Offlane-ээс Viper. Viper. Ер нь л гайгуул дээ. Тэгээ Viper ч гэсэн. Тэгээ нэг дээнтэл болж чадахгүй л яг гейм дээрээ бална гэсэн юм байхгүй шүү дээ ганц. EKB барьсан байхад бол. Viper-ыг барыг төрүүлээд өөрөө алаад авах байлгүй дээ. Viper яг лейн дээр нь л ороод ирвэл чинкнээсээ бүр нүднээс гаргачдаг л та. Slark. Медусадгаа хамгаалсан бангуудыг Morph TB Slark гэж хийсэн. Дэмэжийг байлгаал байгаа юм байна. Чад ямар. Эмбертэй тэгээ нэг демотой дэмэжийг болгоч нь лгээд байгаа юм болов. Офлейн дээр дэмэжийн сайн эсрэг сайн батар гэхээр одоо юу юм бэ? Йоо одоо өөрсдөө хийж дарах учраас яаш. Харгий Slark 2 вантцэн чинь нилээл юм орж ирэх гээд байна. Таад байж бол нордоор зогсчихдаг. За таад л. And by the time the supports do rotate, normally it's by a teleport and it's too late. You don't necessarily want to just follow the inch around. Ядуурчгийн сонголт. Антимэч одоо тайдаа сайн гэж явах. Яг хоо лэндээ бол тайд нь зоохгүй л авчих л та. Илүү тайдыг унгаа нэхэр нөө нэг мөртөн байж болох л гейминг. Драчаас тоглоод байгаа гэдэг. За өөр мили батар. Элис. He's going to pick it if it looks like a good game. It's a game хамаагүй гоё харагдчихлаа. Demonic паржлахгүй бол ер нь What I love so much about this life stealer pick is that I think Lich being Queen голдоо бүр задрахад баг Элис чөлөөтэй доктор нь орсон байх л баг Queen 5-1 юм шиг гэж. Тэр HP-ийн нэмээд өгсөн багт. Одоо бол Overlord гарч ирэх үйлгүү дээ. Эсэс. Хоёр цогтөг батар тавиал Дэмрийн авраг хоёр батартаа өгөөд бафлж байгаа гэсэн үг. Тэгээд Ancient Creep-ийг алцдаг батар байхгүй байна. Эдусаа бол яг өдөрдүүлж байгаа Ancient-ыг бол зөхиод авчихна гэж байхгүй. За нөгөө мөргөлдүүлдэг үү?
Тэ. Одоо өөр дөрвийг мөргөлдүүлнэ гэдэг байна шүү. Can we, so everyone can keep track, demonstrate your color? I'm green. I'm blue. This is yellow. There we go. Let's do it. I've got the worst one. Alright. I've got the worst one as well. There can only be one worst. Are you ready? The game is starting, Fear. The game can wait. Let's go. 2, 1. Rep! Holy shit. I gotta get mine. Оо зүгээр нэг нь шууд үлдчихсэн. Шууд үлдцээ. Нөгөөдөл нь оруулж чадсангүй. All you Neil, verse 2. Oh my god. Down. Oh, it's okay. You win these. Green's got this. 1v1. You win these. You win these. Oh, red interfere. The corpse. Оо. Overlord-ын энэ чаа уруулахгүй. Overlord-ын шаардаараа энэ чаа өөрсдрөө хэсэг хугацаанд дайруулж болно. Том Ancient-ийг бол уруулж чадахгүй шүү дээ энэ чаа. Бүр 20 дээр байгаа лөө энэ чагийн. Тэгээд ерөөсөө уруулж чадахгүй. Ancient-ийг энэ чаа ерөөсөө л уруулж чадахгүй. Бүр ерөөсөө юу? 20 дээр өдр байхгүй лөө. Байхгүй. Тэр юу гэдэг лээ? Untouchable тэрийг нэмдэг байдаг. Тэгээд нөгөө нэг 3-аараа их хийлддэг үлээ. Тим 2 хийлддэг баха. Green wins again, and you know what that means? Absolutely nothing. Let's go on game number 3, Cinder and Gaming Gladiators versus Bat. Гүмбэ. Enchant grip. Яхаа damage-ийг нэмдэг тэйлэнтэй юм. Ancient баг урвалдаг юм болж юм болов? No, actually, that is good that you don't believe that. Чимбэж магадгүй юм байна. If you cut out the part about the band and just growling, yes, because you're weird as fuck. Anyway, I meant in general, it's, yeah, never mind. All good. So we got some very juicy picks, and it's definitely not the Medusa. It's the Huskar. Yes, зүтсэн. Хэлэм шивдэлсэн. Тэр өөр төр давх магадлал нь. Магадлал нь угаасаа өөр төр давна л гэж байгаа юм байна. Заруу дээр 3 баг бэлтэж байгаа юм байна да. Гүүч юм уу? Дэмэж хассан байна. Чинь. Дурачо зохиоцсон. Yeah, we've seen him play this matchup before. The carry. Just that last time he did not have first blood. So, I mean, this is not a lane where Tide gets absolutely annihilated and bullied out usually. Maybe with this first blood that's going to be different. But the main thing is Dyrachyo is just going to have a good time. Like, he's just going to have a free game. His support is going to be able to leave him like the panel talked about. And, you know, if history is anything to go by so far in Бод 2 автан зөхиод байгаа юм шүү дээ. for concern for Bet-Boom fans, because Lifestealer, in my opinion, is generally Тийм байна. Queen. countered in this game. Medusa Нэг левелтэй нэг авч Dreamleague S20 хөлөө. Шууд 2 хүрээлэл бүр харааслаад эхлэе л гэж байгаа юм л та. Уг нь бол нэгээ авчвал илүү олон зэрэг дэнайж олно штэ. Гэтэ харааслах нь арай багс чинь заавар тэрнийх нь ашиг нь гарцөө 2 хүрээ. 3-аа дарчлаа. Тэгэхээр зогсон. За ингээл ангилж шүү дээ. GPK. Трактор GPK-ийн зогсож байгаа газар пүү. За агро дотор очижсэн өгөх шүү дээ. It's a cause for concern if he gets off to a start like in the previous game with the Kunkka vs. Quap matchup. And this one is way more lopsided. This is a super Husker favorite matchup, so expecting Quinn to... But Quinn hasn't played this hero at this tournament. Yeah, but he's played it quite a lot. So, don't think I would be too worried about Late too late. Performance. Not going to get dove onto the tower. Dyrachyo with that ghoul frenzy needs to be level 2 to be able to do that, of course. Everybody knows that. Дуусаач яаж яхад муучаад байгаа лөө. Зөвхөн illusion муутсан байлоо. Has to wait for the spears to wear off. Жохон өнөөдрийн нэрв чинь illusion лөө. Тэгээ illusion. Тэгээ нэг 2-оор яг нөгөө нэг мана нэмдэгэ нэг 2 хувилаас гэсэн. Late гэж байгаа юм болоо да.
Pure getting some good farm. Hasker таймигдаад чадвал Lane is pushing in favor of Gaimin though. Ench is definitely being a very шууд Hasker дээр яг дуусчихлаа. үндэ Hasker дээр яг үндэ тийм амар гинтийн дэмэж орж ирэх хэрэг барагдчих. She has decent attack damage. Didn't go for the impetus so far. Тэмтэл Buffy-н бол арилгана. Chain Frost Buffy-н арилгана. Тэгээ Aegis timing дээр өгсөх гэж үзэн шүү дээ. Beast-н дээрээс азраг явж байгаа юм. It is likely to get a bit harder when Dyrachyo gets his phase boots potentially, depending on whether Tide reaches his breaking point of items. So he's got the Ring of Health coming out already. That would actually probably put a stop to a lot of the harassment here. And ultimately, this lane is likely to just develop. Үнэхээр дэт дээр одоо Медусаг л яад юм байгаа гэхээс гайгуул юм да. This яг Hasker дийлчэндээ наалдаа залчихад. Do they have enough counters? They don't really have any defusal carries. Is this more about just winning super early to the point where you're just snowballing? As save getting gone on now. Dyrachyo's rage. Ян ч өөргөө хийлээд байгаа. Dyrachyo буруу юм ийцэн баха. Захуулаад унтсан. Drops as well. Inch's heal, and she also has a fairy fire. That was just a blunder from Dyrachyo. That was not going to happen. Just overextending there. Well, the good news is that means not all three lanes are being won by the same team, Cinder. It's the first time this series. And this is the first time I think Dyrachyo's Lifestealer has died in lane. If I'm not mistaken. It might legitimately be the first death on Lifestealer period at this tournament. I don't know if he died at all. Ой. Could be wrong. Өө нагуран левелтэй нэ. Ямар маниак юм бэ? Тэсэнтэг бол нэг татаад алчихгүй юм байна Sinister гэж. Ингээ хашаа зогссон. Одоо ингээ supportуудын ихийг хүчлээд байгаа шүү дээ. 3 левелтэй амбер явж байна. Dyrachyo доор дахиад унжаа байна. Dyrachyo ч ингээ тоглоомсгаар явчих юу болох вэ? Dyrachyo ийм учраас нэмчааг вандаад байж л тээ. Save-ийн бас гарын баатрууд дээр нэг Grand Master Terry Enchantress. Оо зүгээр мэдээс авч анти ирсэн би бүлэнд галаад өгчнө гэдэг. Тэгээд ерөөсөө анти ерөөсөө бандуулаг басна. Энд дээр бол Lifestealer анти явах юм бол бүр амар зодуулах юм шиг яригд. Санагч байна надад. Anyway, back to the Medusa. It is a carry, so we won't be seeing the phylactery or anything like that. Түрүү нэг дайрцгаад өгсөн л дээ. Антимэж бол ядаж дайрахгүй байхгүй юу? Болоод гранат. Queen гол унцчих юм байна. За, save rotation гол очие. Хэцүү болцсон байсан ер нь. Зовцсон антимэж. Зовцсон. Стикэ дараад. Тэндээс өөрөө гараа явах хэвчээс. Сая баг дуусаа унхнуул гэж харж байна. 20 стик чарж байсан байна. Оо энэ баага бараг гүйж цогчих юм уу гүйснэ. Alright, so he's level 5 now and Quinn level 6, so still a full level advantage. We're talking about it in the green room about Huskar versus Medusa, that Huskar's ulti does nothing because Medusa, I mean, she's just going to turn around on you and fight you, right? I don't think it's going to matter that much. Celery. How much mana she loses. So ортоос нь Queen гараад ирсэн. The lifesteal one we've covered a little bit can be all right. The thing is, I find historically these 21-нд найтай. Уг нь бол янзын яг ажиллаа бол янзыг үсгэжсэн Queen. Энэ rotation-ил мэдээлэл очсонгүй дээ. The tip is probably, I don't even know if that tilts Quinn because Quinn's still a full level ahead after that point. Good job, guys. Good job, you got a gank. Nice. And Toronto Tokyo able to steal. Болчаагаад вистмэн аваа яваад гсэн. Nice news for Bat-Boom here. Indeed. Anyway, you haven't answered my question. Yeah, not fully. So I don't think the Radiant lineup is particularly good against Medusa, but I do think compared to, like, let's say they have no direct hero counter, which I would agree with. The Huskar matchup isn't the best. The Lifesteal one isn't the best, but also not terrible. But I
I find Beastmaster in general to be a pretty good hero against Medusa, even though Necronomicon doesn't exist anymore. The roar lockdown, the overall like vision control, and just kiting around, and whether Айл талаасаа нэг хоорон хүн хэцүү байна. you can sustain pretty well against Medusa's like steady damage output, and if you go for the Helm of the Overlord, you just offer your team a lot of utility. Дурачо. Ортоос нь саяа гараад ирсэн. Гаш орол унлаа. Унцаа. Ариш рейж дарах байж тээ. This is very unfamiliar territory. Let me. All right. Here's a radical statement. 8 руу доор гарсан. Театр давраад байгаа таадан шийтгэнгээд Queen ирсэн. За шийтгэж л байгаа юм байна л да. Өөрөө тэгтээ унтж байгаа юм байна да. Юу neutral crypt унтж байгаа. Жоон save донох хэрэгтэй шүү дээ. Цаатлын Өөр jungle огцсон байсан болов уу? Jungle зогцсон юм болов? Чүгөө. За 12 stick charge байгаа Nightfall. See, obviously that statement about Lifestealer sucking from with it at a deficit is not radical. It's just a well-known fact. This hero is not good when it has a rough lane. The recovery curve is extremely steep. You don't have аваад дөрөв дээр бүр ингэдэг юм уу те? on just being able to camp your lane for like 10 minutes. And he's been flushed out of it. This is going to be a very difficult game for Duracho to recover in. We can look at the rest of their team that's doing fine, right? We had the Huskar mid who was doing well. Obviously, Beastmaster's looking okay, but Duracho is going to be a big question mark here, Celery, before we Look at the net worth of GPK and Quinn right now. Yep. It's closing in. 300 difference after one of the worst lacking laning stages that I've seen. But that's what one gank does, right? Like that inch rotation is a complete difference maker for GPK's game. Зя 2000 тортын илүүтэй. Ингээд хаскар rotative-лж хэцүүлээд да. Яг мэдээ сайхан стамплоо. Орсон гарсан бүх мэдээл аваад сууж байв. Oh, he's happy or is he sad? Okay. Яа нэ мостой тоглолт юм бэ. Сая nature хүчгээр нь бүр тэгж явах юм шиг. Let's go. All right, they get the tower. Big advantage mounting here for Bedboom. And okay, it's not only Lifestealer that plays Portal from behind. Huskar is not either. 12 руу дахиад доор гарсан Ember. Yeah, he's struggling a bit. He has two deaths. Топроо дайх гэдэг юм уу? Улаад зайгаа авахгүй бол нөгөөд нь экстрад орж ирчих гээд штэ. But yeah, this is definitely a hero that wants to seize the opportunity with the laning stage win, typically. And a lot of the times, Huskar needs coverage, right? A lot of the time you pick Huskar with some sort of a save or a heal or whatever to protect him, whether it's the Oracle or some sort of, like, even something like Shadow Demon just to protect him whenever things get really hairy. He has no line of defense in this game except Frost Shield. Yeah. So, if his game isn't good, this hero has to play aggressively, and it's going to be difficult for Quinn to find angles to do that with. This is my MVP for the game so far. 100%. Like, Stave has been absolutely tearing this map apart. 4-0 and 3, he crushed bottom, he ganked mid and saved the lane. Now he's killed Lich 2 or 3 times in the jungle, easily top damage on his team. This is what you want to see when you play a 4-inch, just stellar work from Save in this game. Not often we're going to see, I mean, obviously both these heroes buy it normally, but a double armor. Дураач юм яж хат медосаа аваад идэг. Дурачо гайгүй л энэ даа. And the stomp here onto Duracho is already at half health as Save. За энчаар дэрсэн. Ravage. Ravage дэр хамжаагүйсэн. Инфэс байхгүй мэн Дурачо цанхуулаад онцсон. Ее. Энэ Queen-ийг гайхуу гэж бодоод байсан чинь зүгээр Lifestealer-аа дээр л байгаа юм шүү дээ. Оо хүнээ body block хийгээд. Queen rotate хийгээд балраад байна. За за. Doesn't have his ult up, so can't go any further. Damn, that was a Тэр яаж хийж байгаа л би нэг аваа гарах юм байна. Алах гэж бол оролдохгүй. It could have gone either way. That was very, very close back and forth, but he stays alive with a Oh, good yeah. goal and moving in and out. That's Huskar in a nutshell for you, though. You're constantly treading the line of life and death. You will survive, but it's not exactly a great outcome, but also not a tragedy. The kill on Ench is pretty big.
I mean, it's more Dyrachyo dying again. He doesn't have infest. Геймингээс ганц болж бүтэж байгаа нь Ace. Actually kill him. He just got away. Ace лууг нь тоглож чинь гэдэг байгаа шүү дээ. I don't know what level do you typically take infest at? I mean, obviously this is a point where he still doesn't even have armor, so he doesn't really want to fight. I think he almost always goes 1, 2, 4. So this is his standard. He's going to skill it now on level 8. Okay. But yeah, there's definitely merit to, and I think sometimes players also just fall into this like habit. За гейминг зүгээс 4 smoke. Ганц гайгүй яваа нь нэр Ace л энэ да. The infest point a little bit earlier, but the reason you want to max Ghoul Friends is it's your farming skill, right? It gives you attack speed. Tofu. Yeah. Гурван гол тест рүүнтэй амир унжаа байна да. За ийм учраас нэр яг л ийм чагс хандхан зөв байсан юм байна. The first pick гэж мандаа өөртөө авчиж авахгүй лөө. First pick дээрээ тийц авц. Харин тэкс авсан шүү дээ. Өөртөө өгний Chantress тоглогчтой шүү дээ. Tagays авсан учраас Queen. Хараад байраад авч чадахгүй байна. Gotta be a little bit careful not to get too cocky. Dyrachyo. For a moment there that he could have taken down Quinn. Дараачийн айдын сонголт нь Redness гэж байна. Дозагийн хувьд бол гоё амьдралтай байдаг. Одоо тэгээд Disladder аваад 20 дээр Disladder дээр гардаг цаах нь худлаа л да тий. Нэг буулуулахтаа Redness-ийн унтраач нь. Бас яг гейминг зүгээс яг ордог баатар байхгүй шаатад юм аа. Энэ чад гоё юм байна. Ханас тоглодог баатар зүгээр хүснээр скелдээ тойн зогсоод байж болно. Yeah, but it's hard for Quinn to go in which will be used to get away. Yeah. Well, good thing he's skilled infest. Yeah, he is going for the Radiance build, which is what he did the last time. Таа эмбэр нөөрт нь хэцүү штэ. Yeah, he can be the creep. Тайдас network-ийн 3 бээр. Юу рэвэ шигээд Enchantress-ийн зохиолт. Чондод окёгийн киллийг авч байгаа юм байна. Talk about cutting it close. That was about as close as you can be to hitting a slide without hitting it. And this lead is just growing. Let's see if Bet can hold on to it though. We've seen them get overconfident so many times. But he's done the same damage as the top 2 enemy heroes combined, which are, by the way, Lich and Huskar. Lich is at the top of the damage done for Gaming Gladiators from a good chain frost top earlier. The one hero that is having a good game for Gaiman is Ace, though. We haven't really talked too much about him. He almost has a Helm of the Overlord. He has to come up big because Huskar and Lifestealer are both having really bad games, so there isn't really any way out of it except Beastmaster needs to Матаутсан дараагайт нь Butterfly. Consistent damage in the fights while Dyrachyo comes back on his Lifestealer. I don't know. I feel like I've seen so many games like this with Huskar, and his win rate has to be abysmal. It is so difficult. Round walks and GBK. That I mean, if Ace makes a couple of mistakes, this just feels insurmountable, right? And it's only 5k. It's not like this is an absolute curb stomping in terms of net worth, but the lineups just really don't lend themselves to Gaiman right now. Эрэндээс Demonic Purge ороод ирсэн. Stick-ээ дараад нэг chain шидэд. Illusion-ээр орсон. За, угаас чихнээр орсон шүү дээ. Хэцүү л байсан л та. Nightfall харин TP-дэд гараа авчлаа. Dyrachyo хөөгд гисэн. Enchantress-ыг унгааж чадвалж байгаа нь Weak Six-тэй. Tom kill болно. Queen. Оо яа. Meteor-ийн ариас гарч чадсангүй дээ. Lifestealer inside. Beast is getting stacked up. And Ace, this is the big kill. Nice blast off from Tofu. Yeah, blast off instance. Beast-ийг гаргаж чадж байгаа маань маанаг болсон дуузаа булааны сэв ороод ирсэн. Dyrachyo унгааж чадсан. Carry-г нь ямарсан унгааж чадсан. За гэхдээ л дөрвөлөө унна гэдэг бод. Ямар ойлог байх вэ? Ганц carry унгааханд бол дөрвөлөө унтж яах вэ? Nice damage there from GPK as you can see.
nice damage all the way around. They all had a major impact in that fight in terms of kill power. Yeah, Ace, he's doing what he can. Өөр л гарцсан юм байна. Драм. He has more than one creep in his team this game. So it's a challenge. Хастрас нэг халберд гараад ирнэ. That's a lot of bounty runes. Yeah, this is Цэлэрч баг редээсээ дараа байхад халберд авах юм бол дөө. Тэгэл мис ивиш нэгсэж байгаа л. That is kind of unheard of, especially for Gaming Gladiators who are very good at these early game objectives / laning stage. Yeah, look at that rune score. Quinn has 0 runes. Well, he does. It's not a bottle hero. Region. War for the swords. It's also not a bottle hero, so he's not going for the water. But I mean, you still usually try to get power runes. За дээдлийг ургааж гаалга шөнийн цаг дээр геймгийнхэн роо авчмаар байгаа. Дөөфү. Last of Us-таа орсон. Hurricane байхгүй юм байна. Save. Streak алдж байгаа юм да. Monster kill streak. 700 голд. Давэж. Мэдээний Баатар айлынхаа позишн дөрвийг алаа 700 гол авна гэдэг. Chain Frost ойгоод байгаа. За энэ ч нэг одоо Демоны 2. За Shadow Dragon дээр гсэн. Queen. Эмбертэйгээ Shadow. Их тоглолт гарсан. Гэт нэг тоглол. Дахиач тоглол эрэхтэй. Тэр Shadow Dragon 3 тонох байдэ. За Ace л онж байгаа юм байна. Ace унаа Queen гарсан. Ой тэр яаж хаанаас дэмэж яваад нөө тайд руугаа орсон. Unexpected there for Pure. They didn't have any vision there, and Quinn just went for a high-risk play, but pays off big time. And they found the Ench kill first. The disruption from Toronto, Tokyo, unfortunately on the techies was after the blast off. So he still connected it on Ench, and looks like there's going to be maybe some revenge This here. takes that. Oh, Okay, GPK will blast should off. get him here. GPK, he's greedy. He'll get it. He would have gone to the end. Маргаан 300 голд. I guarantee you. to get that Альтруу мэдвсэн оноход 400 гол өгсөн тий. Тэгсэн чи топ фонс гэж 300. now online for Darachi. Вэн. Реликээ дуудсан. Өнөө талсмын аваад редэнстэй. Radiance is particularly good this game. Баатрулайта тарган дуусаа байна. Underwhelming versus like a normal, like the average game. Байна хөө. Doesn't it feel that way to you? It's just I don't know what else you buy that's better. Ялбартай өдөр болж учраас доогоороо тоглоод байгаа юм байна. Гейминг. Эндроотойгоо архан. Гол устайгаа архан гэдэг. Farm the map, be a little bit more survivable yourself, do constant team fight damage. I think the Radiance is probably the best approach here, but it's true. I mean, 7000 net тортын зэрэг. Уг нь бол драфт нь бол стомлох хэрэгтэй байсан драфт. it's like what's the lesser evil more so than what's good. Win rotation ингээд нэг доош орч байл. Дураач бүр дор амар боловч та. 3 хүж өрөөд. Өөртөө Shadow юм аах байж тээ нэрээ. Бичээ орно тээ. Жараа зөхөд гисэн. Ядаж хаскаар нэг ээжс барьчвал 2 антай энэ та. Хаскар ч байгаа тэгээд айтем чичвэл дуузааг варчин да. Яг орох уу? Марнаар. Хацчих гол нь 2 удаа сахиулахгүй штэ. Тэс сарам толжчоод сарам чин. Дахиад албердах чин. Дахиад сарам нэр чин. You don't attack. You move around, but I think you deal 0 damage if I remember correctly. So then theoretically it's good on Ember as well. If used properly. Well, Searing chain. trying to disengage and Tofu is going to pop the mech but Tofu эхлээд унсан цаана Ravage личиг бас бариад авч байгаа юм байна. За хоёр support-ол алдж байгаа юм байна да. Demonic Forge лич дээр исэн. Ээжтэй хаскар маскар гэж тоохгүй л орж ирж байна да. Ravage being used there is the big deal. This gives game in a possible fight in 20 seconds if they want to. Man advantage as well as Aegis, but obviously the do so with Butterfly is going to be a tough nut to crack. Talked about it, their lineup isn't exactly the best. Also not absolutely terrible, but when behind, this is the kind of game that Medusa kind of just runs. look at save. He's going for MKB next, by the way. It's a classic save build on Ench, to be honest.
I mean, he's pretty. The hero is decently tanky. I didn't realize he finished Hurricane Spike. Okay, I thought it was just a dragon. He has Pike and the. Oh boy. I forgot the name of the neutral item. Specialist Array. So. He's Контресний жаад гоор болсон. 1800 health on strength cards. Амар инженерс яваа. БКБ гаргаал. It's actually completely fine to go offensive items here. I like the. Дузаа бол ерөөсөө заавал МК бил авах юм. Нэг Radiance-ний evasion байгаа. Халберт байна. Дахиад тасаар нь баг. They have no way to cancel that other than Stone Gaze. Yep. Quinn trying to put the ages to use here. Battle-тай дузаа. Ancient Granite Golem and Company will get the tier 1 mid. За, Queen-ийн дараа AC авах гэдэг юм хата. Тийм бэ. Агнийтэй барай хийх гоё харагдаад байна. Ер нь урдаа front lane-рээ л хийдаа л гэж юм байна да Queen. Урдаа удаан л тсчээ. Тэсэж байхад л учиртай л гэж байна. Үдөөсөө скади авчвал эс. Аскрит хавчих баха. They take one less. They have one less mana block, effectively. So the absorption with shield is 3.6, on illusions is 2.6. And they gain less from the talent as well. Medusa-г харин мэдгүй. Өөрсөө Shadow Demon аваад гоё л харагдсан. Shadow Demon-оос илүү личиг үсэх юм да. The illusions have always seemed ridiculous since the change with mana shield. Those illusions are just insanely tanky. Gwen with another minute. За Aegis тусаад 2 минут. Энэ чана MKB авах нь шүү дээ. Хөрүүлээд үү. Тий. Барыг лайфстейлерээс ч төрүүлчихнэ шүү дээ. Лайфстейлер яг MKB руу явж байгаа гэхэд бол тэр норсон. За унсан. Драчо рейжн дуусч байгаа. Эмбер хонос нь хөөчгөл. Үй. Үүн дуусаад бас демоник паржнаас дуусаад удаа ширхүүлээд. За Queen ордсон. Aegis-тэй учраас айхгүй байлчих гэж байна. Ravage байсаар байгаа. Hurricane-дэд Enchantress-ын зогсон. Queen-ийн Aegis унцсан. За хойноос уг нь Ace гоё таргет руу орж ирсэн. Даач Ravage орж ирсэн дэр. Shadow Demon-оос сэвсэн байгаа. Дурачо харилгүй байж байгаа. Байлцсан юм байна. За жижиг Ravage. Buyback-д орж ирсэн. Дурачогийн buyback. Queen тэрнээс зөхиод байгаа энэ дэрш. Бодлал юм байна л да. Эвриас ингээ гараа авчилж жижиг. Яа за жижиг. Дурачо buyback болох тун ойрхон шаардна ирсэн таад дахиад стан. Зарим тоог л гоё орж ирсэн. Ее. Тэр юунд өгчлээ шүү дээ. Аа, тийм биш. Dragon Cloud өгчлээ. Шатаад. Тань чи Dragon Cloud юм уу? Тий, тайдын. Dragon Cloud гэдэг нэртэй юм уу? Тий. Dragon Scale. Dragon Scale. Cloud бол биш дээ гэдэг нь хэдэд Аа. байгаа. Dragon Scale. Dragon Scale. That is just. We're gonna get a replay of it here. Assuming we get to see the whole fight this time around. So that Ravage kills him the first. Өөг дөрөнд токийг унгацсан байсан бас. Nice Ravage there from Cure. Really like that. Nice. Хэлээд here in the off screen to kill off the Ench, but man, this. Гамин Gladiators. EPK бас яг тийм яг buyback хийгээд зөгч байгаа lifestealer гэсэн. Тэгээд ураач өөрөө унаад өгсөн бүр балар. Тэгээд Дурачог нь TP-дэд гарч хөөсөн байхгүй өдөр. Тэгээд багаас нь call орж ирээд байлч энчээл үзье. Дурачог. Тохоо ороод. Би юу хийж гэнэ нэ. EKBDS. Оо дураач. Хөөстам. Дурачог рейж байхгүй юм байна. Фест нөргийнэ. Үй. Яа гарч ирж байгаа лээ. Гэхдээ энчанта яг орсныхан дараа ичгэр яг тэр тарагдыг энча өдөрдөн. Орсныхан дараа дахиад хийцэн аа тий. Тий. Аа.
Тайдод ер нь нэг шаардаа авдгүй. Шарн фьюр шаардаа авцсан. Ерсэн дээ бүр хэрэгтэй скил санагдаад идэв. Яагаад тэр авдаггүй юм бол доо гэт. Бүх тайдл ерөөсө шаардаа нэг термометрээс унаад ирэх юм шиг л хүлээгээд байж идэв штэ. Ааха. Яг нэг термометрээс барыг авсан юм шиг л. Энэ дууссан. Ер нь л дууссан да. Зүгээр comeback байгаа. Одоо comeback-ийн пауз орж ирсэн. Нэг талаа алдаагаа. За comeback-ийн пауз орж ирсэн. Огон дараа чи MKB-г аваад BKB барьсан хугацаанд бол Медуса цохиулаад хүчнээлэхгүй бол боссор гол юм. Яаж Queen Husker аваад Дурачан лейндээ болцсон тэр доор хөцөлцөөд одоо бүр Incentress нэр хоёрын дээр гарч ирэх гэдэг юм шиг. Manda Butterfly Scotty та Медуса. Ча Дурачаа гүцэх нь бол цаг хугацааны асуудал байна да. За тийм шаард орж ирээд. Шаард орж ирээд. Элэсийн дээр нэтворктэй чаа явж байна да. The surprise Тэг хараад байгаа энэ дээр роор л орж ирэхгүй л одоо. Texas stack гэж орсон. Тэгээд роор. Тэг бүр мэдж байгаа бахаа гараа авчиж байгаа. Шива авч байгаа. Скати мэдээсээд байгаа ингээ шиватай. Аскар цус санахгүй нэ. There's some custom spells like when you steal Walrus Punch, it's called Sucker Punch when Rubik does it. Really? I didn't know that. Oh. If he steals Tendrils of the Deep, it would be tentacles. MKB-гээ л авчаад болоо авчих. Because it says Sucker Punch. Okay, I actually did not know that. All right, that's free of charge valve. You can have that one. Don't need any rolls. Yeah, they might be struggling a bit because they're reusing Impale for every spell in the game. As the high ground offense now. Out of buttons for Dota. Hope Neon Prime is a success. Hope they have Impale in that game. Yep, tower under pressure. Nice little snake party here for illusions. 4 Medusa, 5 Medusa. And well, Frost Shield is delaying it as much as they can, but it will go down. Oh, look at this though. Gaming are pushing equally fast almost. Yeah, fortification pop. Бүгэн доотлыг нь авчвал гейм нь дутуу явж байгаа хэрнээ. Ravage орсон. Дахиад жижиг Ravage. Queen. To take Quinn out. Did not expect the tentacle surprise. And that is one death. What? Тэг Queen яагаад трейл авсан юм бол? Chain Frost. За save бас том тарагтай 1000 гол өгч байна. Enchantress-ыг унгахад 500 гол киллээс аваа 500. Агийнхандаа тарааж өгөөд. Үе энэ чинь Enchantress-ыг алаад MKB гарч ирлээ шүү дээ. Медусагаас MKB гараад ирж байгаа юм байна. 1000 гол. Beastmaster is also a good candidate for buying the item, but I don't know if that's a little bit too much of the same. Maybe you want an AC. Lich has the Solar Crest, so Beast will not be buying that. Yeah, I think AC for Ace might be the best item here. Here's the MKB, so piercing through the butterfly will be easier now, but they've had a really hard time getting to Nightfall in general in fights. So yeah, they don't exactly have, other than Roar and Blast Off, it's going to be hard to lock them down. I mean, and there's always going to be the disruption. Like Ags on Huskar would be amazing this game, but it's so far away. Yeah, and at the same, I actually don't know how amazing it is. I think Quinn might become too vulnerable if he doesn't buy more stat-heavy items than the Ags. Toronto Tokyo дээрсэн Blast Off-ийн амжилттай. Lichen дат чинь Roar лүүгээр гүйцэтсэн. За MKB-г гүйцэтсэн хэлээс байгаад байгаа. Рого давчвал тэгээд бас хөөрхөн. Дөрвчийн пауз орж ирэл. Дооза MKB-тэй шан гаргаж байна. Гейс дарахаар дэнлэш хайтах юмтай байхгүй шүү дээ. Хоёр илүүш нэглээд оруулж байгаа. Ширлээ зоцсон уу юу? Гейм бол ширлээ зогцсон юм байна.
Жижиг тайдын шаард орж ирээд. Эйс дамжчихсан. Дуузагийн маана дуусаад байгаа. Дууза чийс ямар заа яг вэ. Чийсээ өөртөө авцалдууд сая тань дээр хожлоо шүү дээ. Харин Дахлаа дууза баг маанатай. Main fight. Гол нөгөөх нь NKBT тэг булаад бас ирчихлээ. За сая явган чийсээ авцсан л тэгээд геймингийн дэм байсан да. You're waiting for patch 8.0 before they add a doorway to hell there. It's the little things sometimes in Dota. If Medusa doesn't get the cheese there, Gaming Gladiators make a full-on comeback in the game. Like that cheese, she was 100% dead. So she cheeses, gets almost full mana, stays alive, kills 2 cores, gets through the fight, they burn the Aegis and they kill it again. If she dies on the spot there, if that cheese is on Huskar, you're going to kill Dusa, you're going to run down extra. So you're going to see the replay here. So obviously Ravage is on cooldown, which is a big part of why Gaming Gladiators are making this play. The Infest really nice. Medusa дээр угаасаа заавал нэг контр байх ёстой л доо. Яа. Төглөө сайн юм байна. Ингэж дуусчихад нь харин яаж дахиад нэг нөхчв. Одоо хаскар гарч ирээд зодон заяа. Lotus авчих. Спортос Lotus. Lotus flower there too. Looked like he healed a ton of mana as well. But Яа за хамгийн үзэтэй байж болох тань дээрээ. Чийсэн дээрээ маус ирээд орч чадсангуу те. it's the perfect example of how when you're behind in a game you have to take risks. Ийс сая яж хаад хоол байсан уу те. Медусагийн яг гадаа нь рото зогсоцсон бол. Амжилт байсан юм шүү дээ. Well, then he would have gotten the Aegis, right? In that world. Oh, you have to get both. Yeah. Ийцээс салбар гарч ирж байгаа. I gotta have more people clicking. I mean, if the Impale came of 1 Тэр нь саваас авчих юм шүү. Bedroom get both actually. Yeah, probably. Тофу бас халбарт орж байгаа юм байна. Бага халбарт гэж бол дуусаг сахиулахгүй байж байгаа. Сая бол эйцний зөрөө шүү дээ. Гейминг бол ерөөсөө бишээ чийснэ. Гейминг бол эйц нь бол ямар ч нэмэр болоогүй. Элис хүүхэр хаскер бүр хурдан нэстэй гэж ахаа байлдал судалдаа. Тайднэр рефреш авц. За ингээл ууслаа да. Оо тэгтээ гоё санаачлахтай нөө хажигдж байгаа баг. Смоклоод үрээд ирсэн. Төсөөлөөгүй газраас нь чаг нь бариад авнаатаа бариад. Ravage. Roar. Ravage. Хоёр Ravage байгаа. Tofu Infested хийлцсэн. Чагаа бол унгаж чадаагүй. Чулуу болоо зогссон Queen. Туцагийн дэмэж 2 дахь Ravage. За. Ravage. За. Тэгвэл энэ чагаач алж чадаагүй байдаг. Яаж зарлах жоохон байсаа зарлах. Дахиад нэг тавуулаа хийдэлж үзэх юм уу? Хууган цогол төрх юм байна да. Гейминг ч одоо жижиг өөр зарлалгүйгээр алдартай байгаа гэсэн. Гэтэн чин зарлцлаа. This was a very cool game though. I have to say. Great series in general. I mean the Тусаад нэг чийсэг бол Мэдээ гэхдээ бүр лейн бүр анхнаасаа л баларчлаа л да дураачаг юм дээ. Хэрэндээ анзаарвал ингээ нөхцөлтэй драфтууд ирнэ хожигдоод байна те. Stomplж ээж тэгээ нэг гэсэн драфтууд. Тэгэхээр багууд нөгөө тэнцүү байгаа болохоор энэ 8 баг ч одоо хинээс илүү их. Геймер нь энд ингээд хожигдоод байна. Илүү драфт нөхцөлтэй баг нь л ирнэ баларчаад байгаа юм байна шүү дээ. Өнөөдрийн дүнлэлтэр бол би энийг л амар гайхлаа. Ингээд хоёр дээр Медуса байх чинь Демоны наваагүй, Антигийн наваагүй. Арти. Үний уранд бүр нэг Shadow юм авах сонголт байсан шүү дээ личи орнд. Shadow юм авах сонголч байсан бүр төгсөн төгслөө антимэж нэгч мандаагүй. PH байж болох байсан. Сони юм да. In fact, they overcame it so hard that many of my analysts, within the first 7 minutes, were like, "Yeah, this game's over." Нөрөөчөд итгэцэн юм. Нөрөөчөд итгэлтгүй шүү дээ. Ээш He had a rough one, and Cindy was talking about it a lot during the cast.
Ийч тэтгэл хаасарлаа даа. Ийч яг Queen Хаскер Эмбрис Хаскер дарч харна тэгэл. Гоё явж ирсэн юм аа. Dota-ийн ойрон савуулсан тэгээд мэдээлэл өгсөнгөө штэ. Тэгээ энэ ч байхгүй шүү явцсан эсвэл тэнцээ нэг вар зооцсон бол. Эхний ротейшныг гаргаад тэр чигээрээ даам. Яг тайминг алдахгүй. Эго амар даам явжсэн Хаскер нь энэ дээр зүгээр лайф стилертэйгээ адилхан нэг тууртай орж игээд. Тэгээ наа чин тэгээд бас доошоо ротейт хийж мэд. Хаскер тэгж ротейт хийдэг шүү. Болж өгвөл дээрлэхээр завсар гарвал фармдаа л өгчих юм даа. Тэгээ Хаскер өөрөө ротейт дуудангуудаа тэрэн дээр аль тарагшаа жангл зохиол. Тэгээ буцаад ротейт нь явангууд явах. Ротейт ивнэ гэдэг чинь нөгөө л энэ гоё болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Дотлын лэн юм уу, дээтлэнээс ирсэн ротейт. Ганцаараа үлдсэн баатар дээр нөгөө багийнхан цэнгээд тэгээд цэнгээд буцаа явангууд нь буцаад лэндээ гараад ирдэг. Бид Медусагийн өөдөөс Хаскер дардаг нь угаасаа шалбуур юм шүү. Дуусаг дийлэндээ Хаскер. Яг гоо дуусаг хийхэд одоо Хаскер ч амар ихтэй агним авлаа гэж бодсон шүү дээ. Тэгэнгүүт дуусаа шууд өлтийгээ дараал нэг бодрол өрөөсөө аврах юм шүү. Тэгэнгүүтээ Хаскер амар тухгүй. Ой тим хурдаа орохгүй сте. Үлдэг дээр нөө. Тий. Тим хурдаа орохгүй. Тэгээд тэр чи эргээ харчч болно. Харин тий ядаж нөгөө зодтолдох ёстой баатарыг нь эргээд харуулчихж байгаа сте. Медуса тэгэл өөрөө нөгөө нэг фир 3 секундын фир дээрээ фирг нь таунт дээрээ л ер нь хуваалж чадахгүй л удлаа шүү дээ. Тэрэн дээр нэг хүнээ гаргаж нь угаасаа геймэн трүү шас юм шүү. Драфтаас ааха. Тэгэнгүүтээ тэр бүр бүх гейм дээр энэ чаа банчээснаа энэ дээр яг өгөөл. Энэ чаа Медусаг ял дарсан чи Медусаг нь зүгээр шууд. Яах таахгүй гэж байгаа л. Ийч талаа үзэх юм уу? Харин яах вэ? Яах вэ? Талаа нэг мөнгөөр зодно гэдээсэн хүн яач вэ? Та нар ч унтдаг юм уу? Ийч талаа за нөгөөд нь яриад 3:30 ч болж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо геймэн сая буур. Гин дээр арай л эндүүл юм бэ гэж. Эсвэл хитрхийн юу гэж гейм бэлдв. Хитрхийн ирэл дээр Аскер дээр Медусаг гарахаас ч юм бид нэр ингээд дуусгаж чаднаа гэд. Тэгсэн чинь багийнх нь carry. Гэд. Хоёр үхэл гэсэн. Ямар гоё. Дрочж first-д аваад ихсэн мэт та дээр. Тийм, first-д аваад ихсэн. Тэгээ дахиж алах гэж дальжирж хөөж бод бэртцсэн штэ. Тэгээ шууд бууж ирээ дахиад данц. Нэг батраас тэгээ шаргичгаар нөө энэ чанар амар хүчтэй зохиод байгаа юм шиг санагдав. Тогтооч тоглож чадаагүй байх л та. Эхний 2 гейм энэ ча бандснаа 3 дахь дээр нөхцсөн. Өөрөөсөө нөгөө нэг статистик дээр дүүмийн эсрэг хождггүйгээд статистик байгаа. Тэгээ энэ чад өгмөрийн дүүмийг бандаж утсан ч айлн шууд. Өөр энэ чад хүмүүсээр нөгөөх нь юу бандцээ лээ? Андаанг бандсан шүү. Цэрэг төгтөг SMP-г санаж байна уу TI дээрээ. Morph-ыг бол санаж байна. Хүрзээр нөгөө кобалт зуухаад шилжүүлж явахдаа угцсан чинь хинтэйг өгсөн шүү дээ. Гарч ирээ зөхөөд. Кристаллс. Тэн секреттэй. За ядаж драфтын харагдаа. What if we just didn't have an arena? What if we spun then a floor? Our Beyblades would never clash. This is oddly hypnotizing. Would you like to join me, Brian? I got one, yeah. Put him in. Put him in the pile.
gotta load it. You gotta rip it. It says in. Yeah. I'm so proud of you. Let's go BSJ. Thank you. Yeah. You need to put it in all the way. What is this halfway technique? You gotta twist it to lock it. I'm only good when the time matters. Яг нэгний group stage дээр хараад 2 нэлцсэн. Хоёр дахь group stage дээр 2-1-ээр Bitboom Gaming хочж байгаа. What did you even do to it? Jammed it in. You didn't even. Seven чаг угаасаа банчмаар юм байна. Оо. Clutched it so hard in the arena. I don't know. Эй амархан дөө. Үүдснэ клик заавал болоо сте. Зөвхөн 3-ын хэрэглэн. Зөвхөн 3-ын л хэрэглэн гэхгүй бол клинц чинь бас материалсан штэ. Түрүү орж ирээ хожсон штэ клинц. Чи carry дээр орж. Харин тий carry дээр л клинц авчих. Дурачаа. Тэгэл заахгүй штэ. Ай тийм биш те. Энэ цаг эсрэг гоё. Баядынхаа эсрэг гэсэн дээр энэ юм. Янзын сонголт лээс. Hello guys, can you hear me? We can hear you just fine. Янзын сонголт хийхийг угаасаа хүсээгүй юм шиг. Match lifestyle руу фидэлчээ. Are you familiar with this Beyblade thing? No, not Хамгийн ойр санагдж байгаа батрал аваад тэгэл. Өөрсдөө авч ихсэн ч гэсэн нэмрээсэн үү те. Драгчаад. Yeah, maybe. Okay. Just making sure. Anyway, congratulations on the win, Nightfall. More questions that would probably be suitable. Igor Grigorenko. I imagine you woke up this morning and was like, "Oh, Universal Heroes got nerfed." What was your second reaction after that? Энэ бүр 5 level-ээ 3 level-ийн амир хөөж явж яснаа хожигдчихж байгаа юм уу те? Тэгтгэл юм байна. Тэгсэн нэг 3 level-тэй Аскрига 4 level-тэй энэ чарь хамгаалаа шээ. 3 level-тэй амирыг. Тэр rotation бүр save бүр нэр энэ тоглолтыг утгаар нь carry зөө сая. You still felt okay picking Medusa though. Доороо элэсийг нь 2 унгаан гутаа гол руу сүрцэн байсан амирийнхаа геймийг засч өгөөл тэгэл ирсэн. Итам. Өрөөчөг ахиж харах болгондоо зодчихлаа. Okay, that makes sense. Was there any heroes that you were hoping that would get more buffs? Because this seemed like a patch that just kind of nerfed a bunch of stuff. Not that many buffs. I mean, I was hoping they won't nerf Abaddon, but for some reason they nerfed it. Even not much players. Зүгээр дүүмийн энчатайгаа манад анданы нөгөнгүүтэй контрлоолаа. Тэгэхээр бас нэг айлынхаа дотор тоглоод эхэлт юм болов. Өнөөдөр бол тэр таварлахгүй юм их болж байна. Yeah, but it might be a tough question because I remember reading in an interview a very long time ago, I think, that you said you like to invent your own playstyle. I think it was in the context of asking if you like copy other players to get better. This was during offlane period. Дахиад одоо нэг тоглолт байгаа гэдэг. Тэрний драфтыг арчаал онцгойдоод. Into your own style. Нойр морин хурцвал гэдэг та нар. When you finish like learning from other players and growing as a player, how do you innovate your own style? Playoff нь хийзээ. Playoff нь одоо ялаагаа. Group stage 7 хоног явнаа. Бүх багууд хоорондоо тоглож дуусаад тэгээ нэг ганц 2 заанаа завсарлаа playoff юм болоо. 22 гэдэг чинь энэ тэмцээн чи 29 25 дуусгалаа. Тэгээ 25 дуусна. Одоо playoff нь тэгээ 4 хүн баг штий. Playoff нь шууд априйн финал, лоурийн финал. Тэгээ шууд лоурийн априйн финал, лоурийн семи финал тэгээ лоурийн финал тэгэлгөө. Шууд лоурийн семигээс эхэлх юм биш үү бүр. Тий. Энэ чинь тэгээ 4 баг гарна гэхээр 9 бандаас нэг нь байна. Илбүү нэг нь байна. Гейминг зорч юм шиг битгүүн гараад ирэх байсан. Хоёр бол бат. Тийм. Тэгээ хийж 9 бандаас бол бат. Бусад хоёрын бол мэдхгүй байна. Тэгээ чи 9 бандаас хийж идэхгүй юм уу? Тэгээ би хийж гэдэг нь жаагаар сайн л. Хийж бол бат. Үүр 9 бандаас ч бат.
Тийм үү? Тий. За би бол Gaming Bitboom 9 Panda LGD нөрөө. Game Bat-UlziiAK 9 Panda LGD. Spirit хасагдах юм аа тий. Тий, Spirit хасагдах. EG хасагдана. Astra хасагдана. Талаас. Astro хасагдах ба. Astra юун зодуулчлаа өнөөдөр? Astro 9 Panda. 9 Panda зодуулсан тий. Шөөц зодуулах олон баг байна да Astro. Бараг 7 зодуулч юм шүү. Astro-ыг шал авсан. So, my questions be somewhat related to that. You went from offlane Astra-ны дээр талаа. Тэгээд EG. Энэс tie break мэрэг зөндөө явах хаа. Yes. I mean, it was a team decision, obviously, but I'm the one who forced it because I didn't really enjoy playing offline anymore. Яаж face найзаас хассан хүнээ эргэж найз болох вүлээ? Яах юм биш үү? Утас дуран залгаад хэлэх юм биш үү? Наашаа их хөөслий болж байгаа. Тэгээ бүр блок хэлсэн бол блок лист ч юм байгаа дөө. Тэндээсээ татаж гаргаж ирээл. Өөд татанда. And that game number 2, the Huskar in the mid lane was taking off quite a bit, doing really well versus the Ember. What point in that game did you guys feel like you Ер нь хайгаад олохгүй байгаа бол чи ингээд найзаасаа хассан чинь тэр хүн чинь чамаа блоклсон юм шүү. Гомдоо. Тиймэрхүү юм болсон шиг харагдаж байна да. Утас руу залгахад ер нь хамгийн бат арган дөө. Тэр үл залгаад нэг гэртэн шил юм байна шүү. Шил юм аваад очоо. Амар зөв. I mean, yeah, when he died like 2 times, we understood it's like kind of free game, so. Thank you. Yeah. I mean, Huskar is not. Тэгээ 3:30 л болчлоо. But I just feel overall like right now Huskar is like really hard to win with this. 3:30 болчиход штэ цагаараа гээл та. And Huskar like it's like worst hero. Энэ одоо тэр газраас гисэндээ 12 цаг үргэлжилж байгаа. А тэр газраа гэж бид бүгднээс байгаа тий. Нэгээс эхэллээ гэж бодоход шөнийн 1 гэж дуусах угаасаа л төлөвтэй явж байгаа юм биш тий. 9 цаг 10 цаг болж ш одоо эхэлчихэд хоёлаа эхэлчихэд. Тий одоо ихэд боогур байгаа хэрэг яг нэг 12 цагаар тооцсон байгаа шүү дээ ер нь. Бид нэр цагаа. Өдрийн талаа. Ямар аваад Хэлэн байна л да. Тэгээ яг эсэн бол 2-2-оор нь явуулчих болоогүй юм бах та. Тэгээл зүгээр шууд 2 сетийг гардаг шиг. Тэр нь бүр хамаагүй амар юм байл ш тэ. Аа. Тэгээд хоёлаа алинь сүгжаал мөнгөөр задуулаад нааших. Тэгэхгүй энэ бүр 12 арай л урт юм аа. Энэ тэгээд юу л авах л да тий. Өдрийг нь бүр багасгаад Эсвэл нэг 3 өдөр мөдрөөр нэг тоглолттой болох чи гэхээр хойно мажор тулцсан. Одоо Division 2 дуусаад мажорны тоглолт эхэлнэ. Тэг энэ ч яг өмнөх юугээл дагаж байна л да. Яг л юм. Ингэж явсан. Тийм үү? Өмнөх дээр бас ингэж 12 цаг байсан юм уу? Тэгсэн шүү дээ. Яг юм байсан. Яг гэж тийм форматтай явж байна. Гүр 2 дахь group station дахиад ингэж нэг тоглолтоор явцсан. Get emotionally affected by the patch, like you think like, oh, my favorite heroes are nerfed, or you just kind of one of the people that says it is what it is, gotta pick what's good. No, I mean, for me it's like I'm more like second type. It's like some changes. За танаар л орё гэсэн маргааш орё доо сэрчээд. Like whatever, like nerf, gonna play something else. Okay, thank you. Nightfall, appreciate the interview. Congratulations on this 2-1 win against the Gaming Gladiators, and we'll catch you later on in this group stage. Okay, thank you guys. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Full calculated carry player. 10 games, Brian. They gave me an exact number. Which hero are you going to run to find out if it's got nerfed? I think Faceless Void is the carry that I'm going to try out. Because he was seeing a lot of popularity before the patch, didn't really get touched. And he's one
Arcana here for this play. Nice Arcana pick. Have you gotten the white version of it yet? No, not yet. How do you level up the faces? Chronosphere kills, I think. So I usually miss the chrono. Yeah, I'm figuring out the issue, huh? Well, nobody else was saying it, so I just don't do it. Self-deprecation is the name of the game for the co-host. Gotta use them to survive so you can keep farming. Exactly. Expensive chronospheres. And then you salve your team there. Facebook дээр 24 хүн. Yeah, you gotta walk to the other side real quick. Yeah, salve and then get out. That's why I chronoed you, so you wouldn't move. It's really hard to target people with salves when they're moving. What a team player. Yeah, I know. Much as how Nightfall is very much a team player. And now we get into our final series. One more BO3 for this group stage 2. Talon taking on Evil Geniuses. Stick around, everyone. We'll be back with the final series after a break. Минутын дараа реклам явах нэ. Одоо шууд 5 минутын делет болгоор шууд лоббигоо хийгээл энэ минутыг явуулж байгаа гэсэн үг үү те? Үгүй юм шиг л шүү дээ. За хэдүүл нэг 6 минут chill rate хийгээд тэгэл юм явуулж байгаа юм шиг л. Энэ нөгөө нэг лоббигоо хийнгүүдээ шууд delete-д тааруулаад ингэж байгаа юм л гэж бодсон. Минут явуулаад тэгэл шууд нэг интрогоо явуулаад араас нь лайв гэж л анзаарсан да. хийж versus Алоо. Талаа хожих ямар ч боломжгүй. Талааны хожих боломж тэгтээ тэнцв. Тийм. Тоглосон юм аа тоглосон. Мэдээж байлгүй явах те талаа хожих. 2 юм хааж. Талаа сайн байсан шүү дээ. Талаа сайн байсан. Ээжит сайн баг. Аль вэ тавьсан асуугтан зөө. Ямар ч боломжгүй тэргээд. Раз багад дэмжчихийгэл тавьчаа. За тоглолтын үзье да гэд ороод ирсэн чи тоглолтын дээр нь ямар ч боломжгүй гэсэн сууж ийнэс. Аль хоёр баг хоёулаа сайн байсан. Хоёулаа ч дээшээ тоглож магадгүй дээ. Би бол ийшиг плей-офф руу орох болоо гэж бодоод байгаа. Таллаа ч гэсэн сайн лсэн да. Хоёулаа ч нөө спириттэй тэнцхийн үзээд лөө. Талааныг нэг PL-ийн рүүл баахаа очдөг. 3 корнер нь гоёлцсон байж байгаа. Спириттэй лөө. Тэ спиритийн PL гэдэг шүү дээ. Тэгээд нэг 3 корнер, нэг нь Stark. Өөр юу Ranger дээд. Одоо гэхдээ баахан Universal Baaтрууд муудцсан гэхээр талооны аваад байсан Баатрууд ер нь бол муудцсан. Би одоо ийчи талдаа болов гэж бодоод байгаа юм Hero Pool-ийг бодгож гисэн. Нэрэ тийм биш үү. Талон ч яг шинэ Баатруудад тасахтаа бас жоохон удаан санагдаад байдсан шүү дээ. VR болж игэл дарчаад исэн Микото. Wind Ranger, Magnus юу юу. Dark-аас хавж л дарчаадсэн. Slark нь бол ягаачгүй байгаа. Slark бол Beast хараал шууд дарддаг юм. Beast-аараа дарчих нэхээр одоо юунаас яаж авахгүй байх вэ? Тэр чинь Slark-ийн эсрэг хүртэл дарчлаа. Slark-ийн контр ч одоо тэг
Carries. Morph өөрөө байна. Faceless Void байна. Illusion Devator эсрэг бас хэцүү баха. TB руу бол бодлоо өстэй. TB зодуулж байгаа л нэг Shadow Dance шаардын өнгөрөөгөл Sander ихэд ямар ч үзег басна. Гэтэ тэгэл их stack цуглуулсан бол тэгэл. Sound shit. Зодуулж байгаа нэг багийнхаа support-ыг нааш. Лена чанга шүү. Лена нэр чанга шүү. Микото бол Лена тоглоно. Угаасаа тоглолтогч байсан. Гэтэ цаа чин илүү зодож тоглолдог байсан. Скиллдэг Ленагаар яг тоглолцол байлгүй л дээ. Микотогийн Лена ороод ирэх боломжтой л. Микото ер нь мид дээр бас л чанга байгаа шүү дээ. Тэнэ скиллдэг Ленагаар бүр топ самер төгсөн санагдаад. Топсон гейм баг өнөөдрөөс тоглосон л л. Division 2-ын тоглолтоо. Олдгээ. Чи 19-нд байхгүй болоод Рожерыг авсан л шүү дээ. Рожер Норжер бахан чейн аваад Division 2-ыг боснуулаад байгаа. Харагдсан да. 2 гейм чейнтэй тоглолцсон юм шүү дээ. Карл Азда number 1 үстэй гинэ. Тийм үү? За одоо балли мажорт оролцоход нь харъя да Гарлыг. Blacklist ч мажорт ямарчсан шалгарчаад байгаа. Талбай мажорыг ихний гейм дээрээ шууд. Ихний гейм дээрээ удаан тоглож байгаа 25,000 дээд ордон зэрүүгээ шууд хийчихсэн юм шүү дээ. Олж. Roger. Цэбийн лайкхан оруулж ирж байгаа юм байна. Тэгээд ууг нь гоё л юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээд яагаад лайкнаар тоглодог хүмүүс нахгүй байгаа тийм. 3 дээр бол ганц удаа л орж ирсэн юм шүү дээ, тий. Carry дээр нэг Астер орж ирсэн тий. Хажингаа Carry дээр Rampage илүү ялаад ирж байна. Ultra хийгээгүй. Магнус оржсэн шүү дээ. Одоо тэгээ Магнус нь чарчгаар. Бараг 5-ын Магнус дарах хэрэгтэй болов. Хаачин шигээ. Магнус нэр тэгж нэрфлэхгүй болбор. Нэрэл гейм болгон орж ирсэн л да. Тэгээ юуко харпун авчдаг. Карленагаараа топ стэй гэж байгаа юм байна. Тэгээ одоо яг тэр хуучны зоддог Лена байхгүй. Яг хүчлээ зодож болох л байх л. Тэгээ яг Ленаг өөрийг нэг доото цаанаас нь чи ингээд скил дээ гэдэг скилдэг талаар нэг юмыг нь хангаж өгöd байгаа болохоор. Чамд ерөөсөө өөр item build болон skill build байхгүй. Зүгээр skill гэсэн шүү дээ. Баар тулгцсан шахвал бат байлаа шүү дээ өнөөдөр. Яг нэм нь хангалттай бүр амар өгдөг баг чинь нэмээд 10%-ийг өгч байгаа. 10% шийдэлээ 5% ч илүү. 5 25-аас 30 болсон юм сте. 35 биш үү? 35 байлоо. 35. Тийм ээ. 35 гэж ярьсан шүү дээ. Those are kind of like his. Oh, you gotta move the arena. You move the arena. Brian, can you move the arena? Co-host. I got you. Lackey. Here we go. Look at 30-аас 35 юм байна шүү дээ. 30 байсан юм байна. Энийг нэг хитэн тэмэж яаж скил хийх юм бэ дэмод доо. So let's bring in our final guest of the night. It's Kazu. Яа нэг нохоо ороод ирсэн.
Папин гэмэдийг харагдана ямар хөө батраад хүмүүс авсан байна. But under there, I always get really hot in those masks. Папин гэм үү? Папин гэмэдийг одоо л папынхан зүгээр бүтэн судалсан баг. Тэнд амар бол разор авсан тоглож л байна. Тэгнээ разор угаасаа. Мажор дээр баг. Өө драм тайлзэн эхэлсэн. За ижи андан яваад эхэлсэн юм байна. Талбайны зүгээс андангийн хариулт. Ер нь өнөөдрийн багууд бол андан аваад л шүү аваад. Папины 5 гэмиг гол гэж үзлээ. 3 морфинг. Морфол амар байгаа юм байна да. За хуучин талбай бол энэ чинь ингээл Wind Ranger Magnus гэж дараад эхлэх байсан. Одоо ямар тач андангийн эсрэг лэнд спорт бол дарцсан дээр болоо да. За Tekis юм байна. Q-гийн Tekis. Тэгээд Жавцаагийн баатар болж баг дүүм орж ирэх юм болов? Жавцаач бас дүүм тоглолчин. Саяны тоглолтыг харахад бол дүүм бол стил байсаарлаа. So, what happened? Because I'm looking at a team that did not qualify to the Bali Major. No, they're actually doing pretty good from what I could see. I watched like, a couple of their replays. They have some good openings with some... They play a lot of Wind Ranger. And then they flex it on 2 and 3 and 4. They also do really well. They stack a lot of their ancients for jabs. He gets really fat in their games. And overall, I don't know, maybe they needed to not qualify to the Major. Like a kick in the ass. You do need that. Лена. 900 damage-ээр 2 даашаас. Contingency plan. What does that mean? What is contingency? 900 шүү дээ. Йоо. Хоёр нь 7 секунд уншдаг гэсэн. Яш охтрын корт юм. Spell freeze юм. Байхгүй. Байлал нь байхгүй юм уу? Байлал нь байхгүй. Зүгээр л байглаасаа 7 секунд уншдаг. Энэ core spell freeze махаар хэд болох юм те. 5.1 болох юм шиг те. Бүү хоёр дахь баатар авах гэж ямар удаад юм бэ? Талооны сонголт. За бүгнээ хоёр спортоор нээцээ. Хийжийн сонголт. Саваати хаантар байж болно. Матюгийн тоглох хаантар байж болно. 900 700 1600 гэж нэмэлж байна агаар эск. Хэлээсээ 900-аар нэг нь 700-аар Laguna 1600. Яшууд Medusa. Ижи гэхдээ л VR-ыг нь бандж ин те нэрвлүүлсэн гэхгүйгээр. Харин их хастаа байхгүй юм. Анти авчаад ингээд Medusa авчаад шууд анти банд хастаа шүү дээ. Сая тэгсэн чинь зүгээр битгүүм анти бандахчгүй. За тэгвэл Darkseer онцчих Ижи. Тэмлийн бол Darkseer онцчих. Darkseer бандаа Demon гэж. Demon-ыг гарахгүй байж болно л доо. Хоёр support гэж бодоод. Тийм бэ. Тэгэхээр одоо Pugna core болно гэсэн үг шүү дээ. Pugna core эсрэг тоглолчий гэдэг. then back then he would go like the boost of travel rush and then just try to be really active on the map. Then we started to see like, oh, Aura's really powerful. Now we're gonna go offlane Snapfire and buy like Greaves. Now we see carry Snapfire being played, which is not like a brand new build or anything, but like being able to go this daedalus and stuff and hit this like level 20 timing where you're. Тий одоо тэгээд хэрвээ Shadow Demon бандахгүй гэвэл PL бандаж болно. Эсвэл Slark-ыг бандаж болно. 23 саяч одоо дууза хийсрэг бол Slark-а авал авчин да. Defense-тэй Slark. Diffuse of the Slark. Яг хоо Demon бандахгүй байгаа бас нэг Demon-ы illusion. Medusa-гийн 3 illusion дэр муу ордог болсон. Тэгээд за гараад ирхэн зохиолч гэж бас хурж болох. Тийм. Түрүүн харахад бол нэг мууцсан санагдахгүй л шүү дээ. Хүсэл олон зохиолч манай шаталтна. Шит илүүч дээр яаж явдаг болсон.
Яа, Slurkаас нийлүү Morphos найсан. Агнинтэй Morphos л төвгөлтөө. За контролж болох сонголтууд PL байж олон талаа. Illusion дээр 3-1 бүхлээр баг орох юм биш үү? Бүл mana damage-ээр. No. I would say that most of the patch I like it. I mean we're on what this is day 1. Талууны сонголт. Банда дөөстэй аавна. За шууд контрол орж ирэхгүй. Yeah, pretty much. Хоо. Medusa just still seems like a good hero, but personally still think the hero we can definitely play against. Шууд Slurk аваад авах бол аль байхгүй оронд нь зүгээр. Энэ хоёртойгоо connect хийгээ тоглож. Picottoгийн mid-lane-ийн баатар. Storm байж болно. Pugnaтай Storm. Morphling ч бас Medusa-ийн контр доорн л таа бас. Яа, Pango. Бас diffuse-тэй Pango ч бас л Дозаг эсрэггээ дарж байгаа л та. 2 range support-тай mid-game-ийг аваад ирчин талаа. Pango-г нь хартсан. Grislack-ийн тоглохоор. Grislack чиний эсрэг. Стеф ч авч магадгүй юм дээ. Тэгэхдээ дуузаттай стеф авах шаардлагагүй л гэж үзэх болоо да. Нүүр Pango-г лаачгаар юу вэ? Ember. Advantage. Church-ын Void. За Lion, Matthew-гийн Lion ороод ирсэн. Бас баг зэрэг батлуулсан маягтай тий. Earth Spike-ийн Radius гэдэг хамрах хүрээ юм ааш. Яг өргөссөн гэх юм уу өргөсөн. Before Universal came out, he was Universal. Yes. He was carrying it. He's our man this patch. I can totally see why Talon would be enjoying 7.3. За Mars орж ирвэл гоё юм да. 3 дээр бас тоглолцдог. Pango-г барьсан, Pugnaгийн эсрэг гоё сонголт. Whispering Magnus олж. Гоё цааш. Пацдаг жоохо тэр одоо Mars засагдсан юм болов уу? Да. Засагдсан гэж бичиг байгаагүй даа. Ягаагүй те. Тийм алдаанаас хичээд бичээг юм болов уу? Downbreaker бас их гоё бай сонголт байж магадгүй. Down line 2. Сэл хамтаар хийчих гээд байдаг шүү дээ. Аа, за Mars юм байна. Гоё сонголт. Whisper ч бас тоглодог. Дуузатай хахад нэг Mars нь байна гэхээр бас нэг үеиг болчихдээ шүү дээ. Арена зогоо энэ хамгаалцна. Тэгээд яхад арена дотор нөгөөдөл нь байлаа зогсоод ивэл Том завж юм байна бүр. Жинхэнэ заварлах нэ. За 23 саяжийн тоглохоотор за фил юм байна. Одоо сая Slurk ороод ирвэл бас lane дэж хийлгэх чинь эвгүй болчихно гэж үзээд. Лүг аймда. Тэ PL-с нь ч гэсэн бас хөөрхөн чинь Lion чинь shard авсан Lion чинь illusion-ийн устгаад байж чинь. Тулгаагаад юм. Тийм. Засагдчихжээ. Йоо, шууд нэвт гарч чинь уу? Гарч. За зүгээр ичээд бичээгүй нөө. Үдэн болсон гэж. Гэсэн чи хийж-ийнхэн мэдээгүй л юм шиг байна тий. Мэдсэн ч гэхдээ зүгээр л дээ. Гоё л доо. Арена зүгээр орчихно гэдэг. Тэгээ Лина бандад эхэлжээ. Mikottoгийн Лина орж ээгүү гэж ütсэн байна. Холоос скилтэй. 3-ын тэгэхээр Pango гэж бодоод байна те. Ийж. 3-ын Pango ч угаасаа ороод иртгэл дээ ч гэсэн. Долмын Pango гэхдээ орж ирэх үү? Нэг ороод ирсэн мэт явдсан Pango. Тэгсэн мөлөө. За Pango юу пакодж ирэхээр Pango бол мэдлэм шиг санагдаж надад. Ч юм бас Pango хэлэлээд байдсан шүү дээ. Shield crash хийхтэн. Shield-д орчин. Тэгээд damage reduction өгөхгүй. Mars үлдээ жоох хурдан кастлг болсон гүүстэй. Мэдгүй. Умена. What is a book?
Yes. I don't read, so I don't know what books are. Alright, I want to talk about Mars because I have feelings about Тэгээ техник бан орж ирнэ. He's a good-looking guy. Офлейнээс төвхтэй Баатар. Дуусаад хүндрэл очруулдаг Баатар. I have enjoyed watching LGD play it with New. He really likes the hero. Сэлмитлейнээс. And they've been pairing it with Skyroth Mage every time they play it. So I thought, okay, EG. They have Офлейний Баатарудаас л айхгүй нөөж. Нэг дандаа ингээ хүчтэй суппорт авцсан дуузаа тэгээд ихэнх мили офлейнүүд эсрэг сайн. Рейнжд байсан ч асаад хөтэй Mystic Snake Vandal авч. I'm worried about this team's ability to deal with like a very farmed PL right now because as well your spear hits illusions. So it's very difficult for this Mars to be effective too. Өөртөө төрүүлээ сонгох юм байна. EG-ийн сонголт. Pango мэдэрч магадгүй гэж сонгондоо. I have also enjoyed Mars. I think it's better than people kind of give it credit for. But another hero that's also better than I think people give it credit for is PL. Yeah. I think this hero is on the rise. They now юу ялгаа юм бэ? PL both against Medusa in the game. They can also both play long fights. So I'm kind of liking Talon's chances. Even with the PL nerfs. I think so. You think 23 Savage has played his 10 games, Brian? I played my one game, it felt okay, but Lishak. I didn't play a PL game. The Ags. They nerfed the Ags and then they nerfed his 10 talent to 15. Бас биелийн давхар counter гэдэг Lishak байж болох юм. Pango бас илүү өвчин. It went from 22% to 18, 20, 22. And then his level 10 talent which gives him the permanent agility. Өөр гэвэл жинхэнэ 3-ын даун авч чад Марса мэд дээр тавьчихвал. Марс мэд ч бас л гоё шүү дээ. Крислакийн дардаг баатрууд гэвэл Темплар, Конка гэх мэтлэн баатрууд байгаа л да. Их одоо орж ирж байна. За Андерлорд мэдлээн нөхад. Крислак ч мэдлээний Андерлорд дараад мэд дээр яваад байдаг. PL эсрэг бас гоё сонголт. Андерлордын Firestorm дээр PL яг цохоод унгач чадахгүй. Тэгээ өөрөө BKB авдаггүй учраас P-top мэлэсэнд бас их ээгүүтэд байдаг. Like the neutral farming camps will be slower because the amount of time where you have the extra 40 agility is just simply lower. So I think the hero is still fine. I played him like he's the exact same hero. It's just your timing will come out at 15 minutes or at level 15 rather than level 10. That level 10 talent change is actually huge. That was his biggest nerf. Yeah, that's for sure the biggest nerf. Were people rushing Ags in competitive? It's usually been first or second item. I have seen some people even opt to do it first. It may have been 22 Savage. Free defusal. Last week-ийн сонголтыг хараад стримээ дуусгадаа залуусаа. Ямар алдаа байсан юм арсан нэг Pango-гийн нөгөө Void Spirit авчлаа штэ. За шууд EG рүү орох юм шүү дээ залуусаа. Байна уу? Би бүр баахан ганцаараа яриадсан юм уу? Чи яриадсан юм уу? Ига би зүгээр энэ last week бүр бат. Миний миг жоохон өндөрчээ. Би бүр энэ EG-гээс бат Underlord гэ бүр тийм дээр л бөө юм болж ирсэн. Underlord орж ихээр тийм ээ гэж үгээс. За EG бат байсан. EG бат залуусаа. Тэгээд EG дээрээ тавиад унтъя да. За энэ хүртэл үзсэн бүх үзэгчдэд баярлалаа. Маргааш дахиад стрим аснаа. Ер нь тэгээд өдөр болгоосаа авчна. Пэйжтэй хамт байгаарай. Onyx Bet agent цэмэглүүлэх бол манай пэйж руу хандвал үргэлж нээлттэй. Бай залуусаа. За бай. Сайхан амраарай.